bolidar mani hamatong ba tagi masa borong kau thaka bini arwai emon songkino to bakha kisa misa English dengan Hindi dengan apa leader pana binara emon bakha sikon mane saisungna angno MLA bangna angno edising MDC basanai angno EM basanai angno MLA basanai angno tabu mantri sana boita wahloi tongthia ekdom na angkai jakapano kafige kakruwi pano Tesa se mantri salai sana mo hai em lai tamayo bising yang BJP ta udung le muti pona angko sampai ka angka khobor malai sampai ka angka malai mane bui salayo boro BJP engkau BJP ni bisi ana sahoro angkai ang to BJP bukhaya ani norok spiso nukna ang BJP no sabla BJP ni tiprasa permanent borotong janajati leader kono din ang sable ano road map nuita ang buku do phayok tin kang tongo tini sejera ang asal kwani wai thamnok tokruk japano humki hujitu to wasabai no 2 tarik election khamani paiman porekha 3 tarik 4 tarik khanaro wasabai no petrol 20 liter pai no huk sagoi thapla khainen pono humki dijokhe ang hai paso tako nengri kata kaham ko nini kepala sejak ani kepala sejak tongo nini yago ang thina tama thine blabu to hai deba kaisa honeymoon khayan tha plan satha plan bike kur thing ang kai honeymoon man kora thai ang ba boroni jibone kono certain kri pla bai noni media channel no जों TSP ni লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্য তো তীব্রমথা সানামানি শুরু থেকে নো আও বুবাগ্রাবো जोंबो একমত TSP এবং IPFT মূল দাবিদার ত্রিপুরা ল্যান্ডনি অবকুবইক আং ন্যাশনাল পার্টি খাইও ন্যাশনাল পার্টি ও ইস্যু চিন্তানি গরৈ সেই হিসাবে মূল দাবিদার আং হিন্নাই IPFT এবং TSP আবকুবই ফিয়াবা আং তাবু TSP খাইকা অনেক বড় ন হয়তো প্রশ্ন খাইকে না আং খানাও অনেক বড় প্রেস নি মাধ্যম তুই বসুনো দিনেশ দেববর্মা TSP ni tamo bobupuro TSP o onghorkaba boba congress eble abo sible chinoro joton sible tibra jowo chikontia kebo congress ni pekha kebo CPM ni pekha bumung pharka tibra motha party T prasepia T capital I capital P capital T praha indigenous progressive regional alliance abo TSP ni agreement accordingly ang TSP ungthanga uddesho tamo Tripura land ang congress ni demand no to TSP phayoi Tripura motha phayoi national ni agenda no to tubi onkhor phayable oro ani hani chini dophani land may asak or constitutional guarantee may asak जों कुनु राजनीति खाइतोङै कुनु लाभ करे এবং आं राजनीति खाइनाय हिनै फाइमाया त्रिपुरा मथा पार्टी को दफानि मूल इस्यु मूल दाबि अब खाइमानि मामानि यागुलो जे जेसेबा खाइतोंबायथं आपतिबो जों डिसकाशन मुंखा बुबाग्राबाय किंबा आर्टिकल 2.3 नि अनुयायी Tripura land diri khan kai chuno total party BJP pa hap thangman total party congress pa hap thangman aro kunu bada konglak ebong chini kunu khoti unya sangkha khaita engai chini lokho abono a lokho purono जों सबै मानलिया abo ব্যর্থতা বড় নুখা जोंनो जारा ताबुक सुननाय दिनेश देबबर्मा श्रीराम देबबर्मा TSP ni tamo araba चित्तरंजन देबबर्मा से प्रेसिडेंट तमाबले TSP ni bong प्रेसिडेंट साबो रिवाइव तामनो हिम दया खाय बर बुजिना चेष्टा खायदों जों रिवाइव से खायना नायो TSP no ओ दाबी no मोथां तो बुना नायो पार्टी no रिवाइव खायना नायो रिवाइव नि अर्थ मया
Dinesh Devarma TSP ya. Tabu to TSP una bla. Nang jedin nomination file ni last day. Dino se nang bati promoter party ungle nang bati TSP ungle jara MLA ungle ro. Kintu jara NDC ungle ke tako TSP even bubagrani profile काम के नहीं Google search करिए सामने एफिलेशन है ताक से वो उनको लिया चेयरमैनशिप या करेलू एंगे आप प्रश्न रख अब अबांतर प्रश्न कोनो एक समय गणमुक्ति परिषद नि सदस्य तंबानी दशरथ बाबू थी थामा परे कि CPM पाइने थांगाबा कोनो एक समय चिनी वो तबो रंजित देवबर्मा त्रिपुरामथानि MLA ब TSU खाइदोंमोन MBB कॉलेज तंफ्रु बखि तागो TSU हिंदा दाबि खाइदोंखो ब तो ऑल त्रिपुरा टाइगर फ्रूट्स उलसुमु आरो थांनि जॉइन खाइका एर पर TUF PC हिनि खाइचकवा एबर बनो आं हिमाबले बबुपुर त्रिपुरामथा खाबा त्रिपुरामथा जेदिन जॉइन खाइला अपुर त्रिपुरामथा ता आंतो बनो आम दितर ने प्रश्न खाइया बरो परिवर्तन मिन मानो नंकी त्रिपुरामथा पार्टी आजीवन खायनि नि ताम ग्यारेंटी तम ताबो तम ने बिसिगो आं तो मने खायो इतिमध्ये ते फाजो अंखरमानले अंखरनानि पॉसिबिलिटी लोक तमले बेसिया साता लाइमांगला नुगान नबुनो कैमरा तलंग थालेन त्रिपुरामथा अबोकी MLA बाबो जाय उनि थां दङ हा जों MLA माबो जाय उनि सिदांत बनमे आं थांगा गा ऑनरेबल MDC महाराजा पद्दुत किशोरनि जे फेस न तुबैचों गठन खायमानि बनसुन्दी आं बर तंमानि बर तंमानि नों जेदिन कैंडिडेट सिलेक्शन खायलायो आं त्रिपुरा करिबले कयबार अनुरोध खायका आरो नों बासादि ब कन्स्टिट्युएन्सि नि चमत आं साका बासातो बासाया न त्रिपुरामथा फानसे बुंतासि बाहायके नों साइड खाबा कतर जाना मुजुङो MLA उंना मुजुङो MDC उंना मुजुङो रांसाबरी चैलेंज नंनि मीडिया ते प्रूफ खाइतो फिया आनो बार যদি এই ধরনের मीडिया ते केवल लाइव खाइ साइतो खाय आं प्रूफ सह डेमोक्रेसी आने राइट दङ आं अनेक बरंनि प्रूफ फुनुग्रिनाय जनगणनि थानि जवाबदिहि मावबायनाय इवेन कारेक्टर ती सामाजिक अवस्था ताम अवस्था तंगनि आकक जखन काफ्रु प्रूफ सह खुब तै मुसु जागान जनगण में आंगा संगात खायनाय हिनै कांग्रेस याखै नेनि TSP नि एफिलेशन त्रिपुरामथा खायाबले आनि लक्ष्य तो त्रिपुरा लैंड मायन गाय बुबाग्रा बसाय दङ 26 नि आगे आह्वान खायो जनगण ता थांबायदि नोंखाय बर दुखे नेनि चेयरमैनशिप यागारखाबा बर दुखे नों त्रिपुरा दंयाबा आंबो दिल्ली दंतते आंदोलन खाय दंमोनलै टेलिफोन बाय आंदोलनावबो हाया जों खाय फैया बुबाग्रा साव पार्टी इतना आसान नहीं है आंग्ले त्रिपुरा जो महाराजा ने पार्टी नि बिनी उनका समय ना बेसी दिन दुगिया को 3 बছর सिकोना चिनी तो अभिज्ञता दङ 18 बছর 19 बছর खाइ फैमाने दाबिबा आसे आसानि आचिने जों केवल क्रिटिसाइज खायनानै गया जे अंखर थानाय पदनि लुबि रांनि लुबि अंखर थानाय जारा अंखर थानाय तिनि ना हिंबो 11 तारिख से चिनी
টিএসপি রিভাইভ খাইনাय हिनै जों प्रेस मिट खायो 11 तारिख अब्दि नरम मिडिया न सोंसे सोंगौ কয় হাজার অঙ্করকা ত্রিপুরা মথানি এবং আরো অঙ্কর থাকমানি আं শুধু সাইয়া যে ত্রিপুরা মথান সিমি অঙ্কর হইনাय আইপিএফ থেকে বিজেপি থাকমাবো দङ ओंखाय बर'खि जतन रांनि लुबि ना एमएलए मा बसायावनो ना निन प्रति कॉन्फिडेंस हारबाय अब मीडिया सेक्शन टाउन कारण आं तो आसो कारण तो तंगनाय नाया आं सेटिस्फाई उमबाया आनन्द नुग्लियाना त्रिपुरा मथानि एक्टिवली कोन जागा खाबर मै खायदोंमोन प्रोग्राम रगो बोबागरा थांगाय थाङो যখন আনো দায়িত্ব রি জায়গা আं कम्युनिकेट खायो बरंबाय असुसि ताको आं एलाका थायाको ताबो केनो रिसर्च खायाको म फना मते थामिया हनै इभेन नं ना तक सानो এই যে রঞ্জিত দেবমা প্রশ্ন খাইকা তিনি তানি দিনে দেবমা আর ফায়াবং সিদ্ধান্ত দেবমা ফায়াবং প্লেনারি সেকশন প্রশ্ন খাইমান রক্ষনা খানা বুবা গারা খাই তানি তাবাল সা যে বড় অসুস্থ হনে অসুস্থ এব সেনালে আংবে টেলিফোন কক সালাইন থাংলেব বেনি বার্থডে দিন আং উইশ খাইও এবং বেনি মেসেজ আনি রেকর্ড তো থাকবো ইভেন ফোন খাইও आं खूब खुशी नोंनानो उइस खायका प्लेनारि दिनो अंखाय दा सिदा नगर फाइ बनि जे गारि बे बक्साइ तलांनासै जों कुतुलजा जेकुनु एकटा कारणे जोंनि काम दङै थाङै कुतुलजा जों थांमाया नों आं नगता फाइदैनि दा सिदा साव बाइगा कक साखाबा केव साव और फाइया तारपरे 1-to-1 कक सानायनि लास्ट रिक्वेस्ट किन्तु आं 1-to-1 कक सालिया बुबागरा 1-to-1 कक सामानि आज पर्यन्त आंनिया सिद्धांत देबरमाया केवा आंनि रेजाल्ट मालिया आबो 1-to-1 कक सावा बुबागरा बुइनो तुंदि ए फना तो ऐसा बोला है आबो तो विपदजनक being a supremo bobagrano ang je kono party khaidong TSP khaidong mani to land issue to ise kono din bobagrana ang osabda khayako khaimaya ebong bobishoto khaigla kintu poristiti baidyo khaikai boje je bororo bai chole mane aborogle abo nongni maddom tino awayna দালাই খেয়ে নাই আবো উচিত দিয়া সমাজ নেতৃত্ব দি তোমরা উচিত দিয়া আন হাই নগা আছো তোমরা উচিত বুবাগরা আনো নিশ্চয় নং বড় বাজার নং সিংকা বিধানসভা রেডি উঙ্গি নে দুইবার উনকো রেডি খেরি কাম নমিনেশন ফাইল ববাইকে সাদা ওভারঅল माबाजालिया अहथांगा ओंखाय TSP no नोटिस रिना फो ओंखाना अनएडुकेटेड में डिबेट में मत फसो जों आसर दिन अनएडुकेटेड कांग्रेस हो खाइदो ग्रुप बबाय आं मो जनरल सेक्रेटारि दा सिदा मो जनरल सेक्रेटारि बबो वर्किंग प्रेसिडेंट दं माने आं सगा बवाग्रा नना एटलिस्ट प्रेसिडेंट खाइनो जों किपिल लेसिन किपिल गाव त्रिपुरा बसाइमे देर आगे जों आन एडुकेटेड बाइलगि सानकाबा चिना आन एडुकेटेड एतो डिसिप्लिन रैंक एंड फाइल जो तो सिग्नेचर रिना दफानि साथे जों त्रिपुरा मथान खाइनाय त्रिपुरा मथान फाइमानि यागोल के बनो दाजागलिया आपनो प्लान उनथागा कोनो सदस्य दादालिया एक दुइजन या 200-250 सदस्य दङ तार कोनो कांग्रेस किपिल थाका सीपीएम थाका बीजेपी थाका हिन मांगला अनेक सिनियर नेता न आसुजा मते हिलायाब्ला
পাতাল হামনা নেগনি রাজানি ইনভাইট বাই মা হাবলাংলিয়া রেগলাই জাখা যেখানে সেখানে গুবে খাইরিকা ডেমোক্রেসি আবো চাইয়া আনি প্রশ্ন নং দফানি চুমু খাইফैखा দফানি বড়র কেবল মসাহিনী রম ত্লাংজাগো কেবল মায়নি রম ত্লাংজাগো ইনোসেন্ট স্কুল কলেজ নি চেরেন এক তরফা দীর্ঘ বছর 6-7 ডিভিশন কেস তো আন পরিচালনা থেকে শুনলি অনন্ত দেবনা শোনা কিন্তু মতি উংলাইয়া তামনি তাবো ননি ক্যামেরা রগো উনুবলে বুলাইমানি বাইক সবাইলেমানি নক সবাইলেমানি ও হরিদন দেবমানি নক সে ওয়াবসিক বাইকা নিনর ডেমোক্রেসি তো তংসি ও কালচার এই যে দিলীপ দেববর্মা লায়ন নঙ্গ বন ব সমাজ প্রতিফুং দিলীপ দেববর্মা সমাজ প্রতিফুং অর্থাৎ চিনি ক্ষত্রিয় সমাজনি নেতা ত্রিপুরা মথানি তো উস্তুক পার্সন জানাবলে जों 11 তারিখে জয়েন খাইও 12 তারিখে যে কোনো একটা প্রেস নহনে সাও অমতুই বড় হনবা গণ দুলাই রিনান দরকার বলে হিংসে সাও আরে স্ট্রেঞ্জ বোধা উনকো সমাজপতি নি সমাজপতি আবো আই দিবা যে দিলীপ দেববর্মা বিনি লাইফো চাকরি খাইপুরু হেডমাস্টার অ্যাসিস্ট্যান্ট হেডমাস্টার উঙ্গি পোস্টিং মুঙ্গো রতনপুর উল্টা স্টাইপেন্ড চাওয়াই চিনি চেরা রবাই দগা খাতে উল্টা দগা খাইতন যাব আং ফিয়গই নাইবলে অবাক কাণ্ড নং বাহাইগাই সমাজপতি উঙ্গাও প্রশ্ন নং দিলীপ দেববর্মা নিন নফা রতিরঞ্জন দেববর্মা হিন্দু এরপরে নং শিলংয়া এমএ পরীক্ষা পড়ানাय হিংথা করুনগাই ক্যাথলিক হিংথা গয়া आयनि परे जाय नों यामो फैयै काजा खावर वानजु आहो बकरा थुरुकसासे चितागांनि हा আর বোবাগরা নেওয়ার খায় ভাই সমাজপতি ঠিক আছে সমাজপতি নন শ্রদ্ধা খাই নাই উমানো থুরুকসাপা আং দেববর্মা আং তাবো হিন্দু ত্রিপুরাসাং কালচার হামজা গंखाय আবো মোস্ট ওয়েলকাম ফিয়াবা নং ভাইকাই জনগণ নাই আকার ইঙ্গিতে সাইমান কাবা যেমন তুই বড় রং গণ দুলাই বস রিনান দরকার নয় পরোক্ষ বা প্রত্যক্ষ ভাবে নেনাবত দাঙ্গানো নাই হ্যাঁ এফআইআর খাইকা এই পশ্চিম থানাওয়ান বেনি এগেনস্টে আনি টিএসপি কেবল যদি একটা আঘাত মান খায় বয় এলাকাও সাবনি চিন্তানে রেকর্ড বন্দিত দিলীপ দেববর্মা বিয়ান থানায় ননত जों यागाया केस रेनाय आइननि आश्रय लागानाय जों खवायो कोन किछु गांखाय नंग एमएलए रो हरसुनु बिहिमानि रेकर्डिं चिन्तानि दं ताबं जेनेबा पेट्रोल लुइ लिके नक सो रेके पुइ पुइ खान्ता होन सकले आबारो तो चिन्तानि रेकर्ड दं काजै टीएसपी जों प्रतिज्ञाबद्ध टिप्रासानो खरक बाथां दं सঠিক পথে जों लामा फुलुंनाय जों आह्वान खायनाय जनगण जोंनि इस्यु থেকে जों सराया इतिमध्ये जों कमिटि बनुगान अंदार साइमी आसाव प्रेसिडेंट सेक्रेटारि उनो जों किन्तु डेमोक्रेटिक वेनो जों फलो खायनाय डेमोक्रेसि दंनाय ट्रान्सपारेन्सि दंनाय एवं म इस्यु तियै जों दाबि खायनाय सेंट्रल गभर्नमेन्टआव जेफोर दंथं क्षमताव जों बंथानि मेमोरेन्डाम रिमार्क नुनाय जों अरब आन्दोलन खायनाय पार्टी खाइपुरु खरम नहीं न अनेके साका सिदाम बाय दिनेश मिचेबले नगनुगानि इतिमध्ये सिदाम बाय दिनेश देबबर्मा सिमिदे अब जोंहाते कक्साया कोनैबो पार्टी खाइ फाइबार दंले ताबो त्रिपुरा मथा फाइ एमएलए उनखानाबले आंगा पार्टी बुंसैया खरक तामसे हिसाबले निदि न गुसना खायो नों खरक ताम बाय दंले नबले লক্ষ লক্ষ উপায় বলে তীব্র মত আনি প্রশ্ন অঙ্কায় নং ইস্যু থেকে বাইরে সরে থাকা ইস্যু থেকে বাইরে সরে থাকা ইমান একটা মেমোরেন্ডাম ভুলুটি আর্টিকেল 2-3 অনুযায়ী ত্রিপুরা ল্যান্ডের দাবিতে
गभर्नमेंट ऑफ इंडिया थानी मेमोरेंडम कायसारी जाकाय नै ब्लैक एंड व्हाइट नंग ना प्रकाश खायतम नंग मीडिया माध्यमे ई कचिन थानी जेरक्स कपि दङ त्रिपुरा मथान तरफ থেকে नाहाय राज्य स्तर केंद्र स्तर होम डिपार्टमेंट फुनुतम कोनो मेमोरेंडम करे जा आलोचना उनका सेवरल टाइम थांका दिल्ली ओ फाइलेका थांलायका आबो आ इशुया कुमफुरु नर खाना खाना 125 amendment आबो बीजेपी जनजाति मोर्चानि बंगनि डिमांड से चादर डिमांड इलेक्शन नि सिगां बरगाबो सबमिट खायजा आबो बाय बुबाग्रा आसुगै शुक्ला चरण सह आरवा आसुग लायखे যারা থাঙ্গো ত্রিপুরা মথানি বুবাগরা 1-2 ঘন্টা আচুমা পড়েছে আপলোপে আসে একটা হিংলাম বম পার্টি ছয় দংলে আম তো থাইয়া দিল্লি আনত লাইয়া বা কই যে থানায় রকম বিচিং কো কম হবলে আচ্ছা আবখাই পরবর্তী কক্স আবনি সেকান ইলেকশন রেজাল্ট উনখা উনমানি পরে অরব Honorable Home Minister Paithabeka, Borok Bai, Tripura Mothani प्रतिनिधि लोग Malaysia, Malayu, Tam no manka hila, non media tei sunda musuh, tangai bazi shogla, bazi tam mani shogla, abosung Tripura Mothani, jara follower jonogon busung. Tamu manka. Interlocutor to chin issue to maya. Motos fakari. Rai bai. Abo to chin issue ya abo chin dimanya. Abo chin dimanya ble. Abo ba motos to takari seble. Six schedule ki chung kuno kemne interlocutor chongi da chung tubu. সংবিধান স্বীকৃতি ble. Abo সংবিধান amendment khai six schedule result ble. 18 বছর পরে নিন খেতাম ইন্টারলিউকেটর নাম তো না যে যাই হোক আরো অনেক প্রেস আর নুখা বংনি সংবাদ মাধ্যম তৈ जों অংশরমানি ইয়াগুলো তাকব আলোচনা অব্যাহত আন্দোলন চিনি আন্দোলন অব্যাহত নবলে নিনি অব্যাহত আবনো নং বসে Nang ba guarantee sih itu kable, masa tarung bising man sih naik na, masa mangga, hangga ba, tahu nih bubagra, na, Krishnapura waisha, anote angras nanti sonas na hacina, Lalsing Mura waisha, apa tuh sungsadi hiya ble, apa kubuya ini press kredita, nang anties pithamani sidam dewa thamama. Tahu ini nasi mata betahun kapa, norong sao, bangni kuno importance kiri, baru wak sekaya, nentam ni asal baru minta kapa, jeng payment itu SPU mani, omor pura thangi khorcha bokti dari ka, 50,000 mani thangkai mani, 50,000 nai sabo, abo semua nong madom tu, nong le 50 lakh dah, na busuk putih, abo asomsa 20 kurang ngan, janawan ya gelak. Rai mangla tuyo kulugi tongbo kare nai jorogon ar aboni bagai thui hui jeng edisi fight khaya edisi tuna thantani bhu borok krija jeng khibi thangbai tha chini langma thongkhoi chone asi thangbai jeng tong abo bulai chalai tongnani bagai jeng autonomous district council sangnaya ar nang bubagrabo এমন ভাবে শুন দফানো ফুনুকা মানে মানসি নেই তাগলে ত্রিপুরালেন গেটা ত্রিপুরালেন নং তাবক সাও তে 2 মাস নাইছিংদি 2 মাস এতে 5 মাস পরে নং আর্টিকেল 2-3 অনুযায়ী ত্রিপুরা মথা গ্যারান্টি রিমাখাই আন রাজনীতি নি রৌচারণ খাইয়া জীবন কোন পার্টি খাইয়া নবা চুথানাই সিদ্ধান্ত বর্মবে দিলে বর্মলে এই ত্রিপুরা মথা যদি তুই ফাই মাখাই ও ইস্যু তুই ও
oi sutui nang memorandum tlangai home minister tani thangra kai jengte party khaiya thani likhito yango press meet khai thani memorandum dikhai ni nor sandar liya kono obgato karone abo norong clearance khai tangi sandaga borong clearance dito tam gunjon nang tipal mota se khayo ga abar sarkar ba hamnane aba anbano sayable दाल सीताम निमंत्रण मानजा मिठाई लेके आओ फाइदि जों सरकार से हामनांग गायनो निनि उद्देश्य की तिप्रासानो मिसलिड खायै अब्दै समुद्र यागारिनानि दानिनि नुंका डेमोक्रेसी को करिया अनेक ব্যাপার दं और डेमोक्रेसी ता दं करै निंतामो जों तो दीर्घ बছর স্বর্গীয় শ্যামাচরণ ত্রিপুরা নগেন্দ্র জমাতিয়া সংগ্রাম হয়নার বাবু তাকে কথাং দंखौ उरन उराव पारा नो पाराव याकंबाय हिमै आंदोलन खायखा अनेक 18 বছর পরে 6 শিডিউল মানো और কয় মাস হঙ্গাবা 18 মাস হচ্ছে বেড়াইলাই মানে ভারতবর্ষনি যত পিকনিক স্পট হয়তো 5-5 খেলা কাইছা কাইছা কোর্স নিউজিল্যান্ড সুইজারল্যান্ডও থাকলাইছু বরণ রাংবাই সাধারণ একজন রোগী 1000 ফিনান্সিয়াল অ্যাসিস্ট্যান্ট মাখাইছে সন্তুষ্ট কিংবা ফোন বাই সাইরে গেছে উংজাগো আনা মতই জায়গা অমতই এমএলএ বা এমডিসি ফোন বাই সাইরে আমি চিকিৎসা সুচিকিৎসা উংকাহিনে ফিনান্সিয়াল অ্যাসিস্ট্যান্ট সানি রাংকরি নাম নুগান তেব কেলেঙ্কারিও বসুগো থাকা এডিসি রাংকরি কোটি টাকানি কেলেঙ্কারি বড় ফাইকাবা নাম নুগান with evidence নুগান ইতিমধ্যে বেশি দিকলা जोंनासुको थाना नाया हुमकी दुमकी रिखेले फियाबा अनायासे न अखा फाइनाय गभर्नमेन्टनि बरंबो जोंना सायज खायनो जनगणनि रां 900 टाका আর সিদাম দেবমা দিনেশ দেবমা এমএলএ বাসানা হংকাই রাজবাড়ি ক্লাই দংখামু ইয়াকুং রমই রাজানো সাগলা খামু নিন মথাও বুং তাসিদিनै नों टिकेट खायानो तुना नांगला खामु आसुनो बुटो बजना हंकाय दिल्ली तंतते कय खामु खाबर पाइ खामु एक बছর করে তুবলে आं फैयाबले बुट रिखा बेंगलुरु थांजको आं 1.5 मास করে फाइबले आरो तंतते न बाजि सकले मान नुन तका 27 तारिखो न गेटा टिकलेन मान बनुहुर तका अबखाय অবসুখাই প্রকাশ্য দুকারি মানে জনগণ শুনো যারা অন্ধভক্ত অবরক্ষায় উগ্রং লাইও তিনি তানি কালচার ফাইখাবা নক সংলাইও ভুলাইও নক রুখুবিরি লাইও আ কালচার তো আবা হামিয়া আবাস ভক্ত মা হামিয়া আংস রাজানা হামজাক মানো ত্রিপুরা মথাও কেউ 18-19 বছর লাগাত একজন বড় ওই কথাই দমাইয়া আম দিনের দেবমা 19 বছর রানী আম তাকো হামজাক ভবিষ্যতে হামজাক থানায় আই হিমিতো নিনি চায়া চুবিয়া তখাকা আং সানাই সায়ান কো গেবলে संगीता उपकरण फेस टू फेस सुनले आंगा नों बिशु देवमानो तांनि जुनाल लिया कारिखा कारि रिखा बिनताम एक्टिविटीज नों नुगला सिलो तंगते निचयनि नरम बरक रिपोर्ट आं सागा ग्राउंड फ्लोर कारि ग्राउंड फ्लोर कारि बनो आ बिशु देवमान धानगो 900 नि रेकर्ड दङ किरि बनो कारि सिरिखा आं थांगा हर खुवाई जुनाल नि चेयरमैन नतलानि आं सकर बिशुनत एसे चेयरमैन दादि हिन्दी नर फैया बन बैकग्राउंड कारी नंगाव नन संना सफै तेसे दाइले पिको ब चेयरमैन मान थाखाय सातफुन माफुं थाखा हाजा बिनि उग्लग ताम कारो तंगा बस कारि नबनो
Tebo tuh, pocur. Neng raja ni rangkeri, raja lasto bikhabiri nomination jaram manai romno election kai rikha. Ang chuta party nogoro ribai di hne. Koi kuti kakak. Hijab maman di Pramotharo. Madaman maya. Sorkari kর্মচারী busurika madaman আড়াই কোটি উপরার ভাইজা সরকারি কর্মচারীরা busurika ছাইদাবা হামজাগো বুবাগারনা ল্যান্ড হামজাগো তিনি সাবনি কারণে আহি যাব নাই নিয়ম বুবাগারন লগি যে বড়রক দङ আ বড়রন কারণে আহি যাবতে মালিয়া জনগণ আরো ডেমোক্রেসি করতে পাইলা আবো সারাবো বুবাগরা ভাই যতন বাকি ইয়াকারি থামাইকা যত ইয়াকার থামাইকা বুবাগরা লগি তাও করে ও কতিপয় গা বাকি বা যতন প্রার্থী মায়া নলে হাজার হাজার রকম থামাইকা বুবাগরা বো কুবুন ছাইতো কথা বো প্রার্থী মায়া থামাইকা নে গা প্রার্থী মানে তো নংবাই দং নাবলে 11 তারিখ অবধি আসে অফরি দং মানে একটা প্রেস মিট দেখাই যাকা tam karone thangka ba borok dol ni okor thangko kune khekung yan na tang khaya ba abo ba ba ni ni ya len ten issue ya angore mle maung khai che payo en issue khai che payo absent ba khai che ti promoter ha pai ne boto bung sai tang khai ni he ba so I am a politician and politics khayo and politics so gain na hana lang nai nang khayo politics sebagai politics ya kari kau Bomno politics in national party, recognized political party. Our politics. So now we are kable. Nirmoto political party in say go bagara go sable. Anmoto political party ya. Anmo je muga sodeshwar no warrior say no. Mane juddha. Warrior means movement chanmo. Anga movement khena gaya. Nang tahanani মন্ত্রিসভা হামদা হিন্ত খাবা সম্ভবত মহাব্যাপং মানো হাবিপা মানো আগত কারণ দং নাই নং বুবুরগাই সালাই বাজে ফুটিলাই সরকার হামদা হিনে বুবুরগাই নং ও বাই ইলেকশন সামপক্ষে প্রচার খাইয়ে আগত নং সিদাম দেবমা দিনেশ দেবমা দাগে রহমা করে নং বন দাই খাইবে আলে বরখাই जोंगाय uneducated buto ma bosai mui thanbai ka abono tei borong matha betha taung tho norok educated MLA ung dongkha MDC ung dongkha norok ni bangje men norok cinta khani DSP ni president sabo abo nung sena nangnia nung nugan sabo president sabo secretary abo se borong tago na mane कुछ नेता अगरतला में है बुबागरा साहब उन लोग थांचा नहीं चाहता है जो थांचा में आया उसको कभी पूछा गया आप कहाँ हैं कोनो दिन अगरतला सिटी कमिटी खाइदा माखामा आं ऑब्जर्वर आनो सong लेके आं सिटी कमिटी खाइदा সিটি কমিটির বড় রাজবাড়ী মাহাবিয়া সাধারণ বিনারো ওয়ার্কার একজন চাকর সে বেতনদারি চাকর আমার সে কারি রহ সিটি কমিটির প্রেসিডেন্ট নংতে সিটি কমিটির অস্তিত্ব তো কি মানে না হাইদা বুবাগরা মায়া সন্তুই বড় গ্রাম থানা থেকে যাবো observer list seria tanai rilai thung salai bubagra ba bono city ore rile abru to ni motha buto butu bosalai na nung layako tar mane bokti gang bubagra nor hap thaka bujidi de tabu a gang muga lai thangja desh ni election ni bus kamna je TEF songsawe ne TEF ni busin thike je fund collection মানে সোটা পার্টি সুবা সুখলাগি হসকাং ইলেকশন কে দত্তি প্রালে নিবাগি সবা খাইনি নিজে বরক সানমানি আবো আবাং খানাগা তাবো টিএফ সংগঠন মেমোরেন্ডাম তো বই
Sidamta Burma by Anto official permanent Natsuko Asumoyo Memorandum Tui Peka Obiju Ansaka Dasidamo Saka একটা ইন্টেলেকচুয়াল অর্গানাইজেশন আগে বছর যখন টিউজেস जों লগি সংসে ব্রাতি প্রতিম সংগঠন বা ব্রাদারহুড অর্গানাইজেশন টিএসএফ টিইউকেএস টিএসএনপি জানজানি উইংস ন চাবলে একটা ইন্টেলেকচুয়াল সংগঠন নরগরম নং বিচার ন जों খাইমিয়া সরাসরি বুবাগরা নারো থামি TEF no hormone TEF no roh kasi. Cenda memorandum naraglia bomi complain no. Boro সময় তো থাকা কথাতেই আঙ্গাবো সেমিয়া বড় একটা সেমিনার খাই সেমিনারের মাধ্যমে বোবাগরানো চিফ গেস্ট হিসাবে আসুগলি হই বড় ফ্রি ডিসকাশন খাইনা নেই আ পরিবেশ মালিয়া TISF no দায়িত্ব লিখা sekarang butuh-butuh. Kok ti second harus serulai naik. Abdi poribesh senam sika. Am সম্মেলন sekarang mang ino kai kari siroka. Tol hete se boys ka. Prominent leader. যাই হোক আবার আসবে পাইকা রাং তো অঙ্ক খা এরপরে নাকি একটা ভিক অ্যামাউন্ট বরং সেমান রাং তো সেমান এখন আপনি কোনো হদিস মালিয়া পাবো আবং ব্যাপার Anggar bawa ase bubagar no sinna bothaiya anga সংগঠন কিচ্ছুয়া চিন্তানি অভিযোগ পাইকা সিনিয়র লিডার হিসাবে সেন্নারলিয়া রিরহ অবহাই অনেক কিছু ঘটনা দङ ত্রিপুরা মঠা পার্টি দङ অস্তিত্ব দङ হেंकाका जों যেদিন প্রেস মিট খাইও হরবাতাঙै CWC গঠন খাইলা दा करी प्रमाण खनाबले नम थाने आ दिनोबा बरो निर्देश हिसाब ब्लॉक खाइनाय जों दुई मास बिसो तार माने निं करी का आइ उनाबले ता जरा दुनिया को दुई तीन मास परे बिसो खाइनाय जिनिस करी गबले तिब्रा न थाने गाय नि न से नंगवाना दि आन TSP ओ साव प्रेसिडेंट न बा नंगवानाय तका न मथा से खाम करी को खाइ भुनु दिता जों तो गाहाम कामना खायो जों बुबागारानि सुस्थ स्वास्थ्य तंथं हाम तंथं बुबागारानो जों हामदार थानाय बब लैंड इस्यूति आंदोलन खायथं जोंबो खायनाय आवश्यक जों जनगण बेनि प्रति फेक तंखांखाय तंगानो जों तो डेमोक्रेटिक वेटे जों आंदोलन खायनाय बिले आइ जनगण जों साव जारा बखा पाइथागा तिनि अनेक दलथां जुगलिखा रियाय चीन प्लेटफर्म फाइथं एवं फाइनायनि आशाबादि जों अनेक जनसंयोग बुंथांगा अनेक मान ताबो महाराजा तो प्लेनारि सेसननि बिसिं थिके बिनि चेयरमैन सिजाकारि प्रेसिडेंट बिकेरांखनो प्रेसिडेंट रजाखा आबुनि यागलो TSP ताइसा एगार तारि गरिबा नि फाइमानि यागलो ताइसा हाइने हाइबरगनि सयजना CWC कमिटि खायै साख्लाय जागमनि नोटिफिकेशन जागमनि यागलो नों बाहायके चम जे TSP नि किरि जागोन बरगनि ताइसा कतालके कमिटि खावै ब आरो हाइन हाइ महाराजानि बुं बाय महाराजा सभाके सयजनानि बुं खायका TSP नि किरि जागोन बरगम हाइके बरगनि जे वर्किंग कमिटि CWC कमिटि खायै बसकानि गो सामुं ताङै फुंनानि TSP नि अभियोग आबो कुबय आबो मुथुना बागैले बरके आबो मुंरक तिखलाय जागना सयजना आइमिया TSP आंगो कक साया जे TSP नो किरुइ खायो बंनि आबो करै आबोले प्रमाण दंखा बंनि बॉडी करै एग्जीक्यूटिव बॉडी करै डिस्ट्रिक्ट करै ब्लॉक करै खा आबो तो प्लेनारि सेसन न बो साखलाय गला करै बले खानानि प्रयोजन मने खैबि कोना तुइसा किन्तु बरक जे साव TSP जेदिन एग्रीमेंट नो आ दिन TSP कमाइ थाकाय TSP संगठित संगीत TSP त्रिपुरा मथा हाथ थांगा आबो कुइको TSP नि जे एफिलिएशन आबो तो मथां मा तंखाबले तागबो नों बुबाग्रा साहेबले नि नामनो एबुलिस खेलसिदि कमिसन जानो गइनो नों बुबाग्राबो आ एफिलिएशन तागबो तंता
প্রেসিডেন্ট চলে এখন সেক্রেটারি সঙ্গে এখন চংনাইতা টিএসপি রিমুভ খাই দিছে এখনলে কমিশন থেকে চিনি চিঠি টাইম টু টাইম যত পেপার চিনি থাকে ওকে যেটা কোনো রিজনাল পার্টি তাও বর্তমানে ত্রিপুরাও করি কোনো রিজনাল পার্টি করি চিনি যত না হাত দেয় তাক জোড়া ইভেন ফোন নাম্বার অফ দি আবার কমিশন বমান যায় ইয়াং কোম্পানি বমান যায় ইভেন অ্যাকাউন্ট আলাদা তারপরে নি অ্যাকাউন্টস আপডেট ত্রিপুরা মতান যে করি সিম্বল যে নিতলাং থাকা সিম্বলকে মোনनो हायो যেহেতু রেকগনাইজেশন থাকে টিএসপি नि सिम्बल दंमानि आनारस थाङा इभेन फ्लैग कालार नाहार सिका जोंहाबो आलादा मा खायो आवाजते कोनो प्रॉब्लम करिबले आरानि टीएसपी ओ साबो प्रेसिडेंट सेक्रेटारि आबो गनाय दंना गया बं बागैबा आं जखन त्रिपुरा मथा यागारखा आंबो गनाय दंना गयाबले तामखाय चले लायनो बुबाग्रा तामखाय कमिटी तेसा 5 जन 6 जन तुई खेखा आव गंनां सुंगे आबले आं प्रश्न ताके मथा काहामदा चले तो हामिरा चले तो आबर साना उचित जेहेतु आं मथा दिया तब टीएसपी सुनना कहीं सुनना आवश्यक तब लाइन थांजा सालकिसा सेकांबा महाराजा जे जतन कबखा कबगै फाव फाइका सीपीएम आईएनपीटी जत थांजाव फायै दिब्रामा थांखा तब तैसा बांला हाव दंनाय चिन बरक दफानि बागै जे सभा खालायनाय र जे सिलायथिनाय रखनो मेन स्ट्रीम फाइदिनि कबक मानि अपनी दिनि एनालाइसिस फिरम बाहाय खोनादो हिंजाकै आंनाव मिडियाते मकं सानामो जुनो ताबो बिकेर आंखलो सार बनिये ब टीएनबी गठन खायै रिटार्नार्स बरक একটা एग्रीमेंट नि माध्यमे बक फाइका एकॉर्ड नि माध्यमे अबहाय एनएलएफ तिरो बक फाइका आरो टाइगर फुड्स एटीटीएम रो বিক্ষিপ্ত ভাবে কেউ সারেন্ডার খেকেরা কেউ মানজাখা কিন্তু বড় কোনো অ্যাকর্ড হই ফাইবাইয়া আপনি করি বংনি রেকর্ড দে তাবুক তে বসু তংখ টাইগার ফুডস বা তে বত তংখ না এনএলএফটি বা ত তংখ আবো সম্পর্কে হোম ডিপার্টমেন্ট ন সাইমানাই আন সাইমানা কগিয়া আবো এবং তাও দাবি তুই ফেলাই না अब तो बरक भाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से सालायनाय आरो आं टीएसपी तांगै इंटरफेयर खैनाय ना द फानि इंटरेस्ट तो बहुत चुक्ति न तै ओके बहुत चुक्ति ने तै सालायखे हायकेबा द फमा थांजागना आंलाय खाखायो तिनि डेमोक्रेसी फलो खायै जों हयतो पलिटिकल पार्टी हिनाय हिनजागो तिनि जारा सिलाय रंका बरक तेकिचा पमलके उग्र हिंजाको उग्र जाति त बात हिंजाका बरक दफन बगे तेकिचा बेसी हामजाका तेकिचा एक्सटेंड खाइदिका सिलाय दैखा आंखा खायो बर जदि आर्टिकल 2 दियै डिमांड खायै याक्ति सेकेंड का हामुनाय आमति पैकेज बचन लाका नुकाबले जेमन टीएनबी एकॉर्ड सीट तिता तुई फिका हैं आर बंगनि और रिलीफ मानग्रुप बंगना इकोनॉमिकली किजा हेल्प खायका तो बंगने एकटा स्ट्रंग डिमांड दं मानखा ने जों निजो सिकार माखै विजय राघवन नेतृत्वे अनंत देवबर्मा नेतृत्वे सीट का थापन दुखाय आर दिनै बर जों नायो सीट तो मानखा ताबुक जेटा आं जे खानामानि ए आर्टिकल 244 इ निका या सॉरी अबैया ताबुक जे जनजाति मोर्चा रो 125 एमेंडमेंट नाकि एडीसी ओ ताबुक 28 टा सीट 50 खायजागना उइदिन दे एडीसी नगार 50 जाबा 60 टा बा खायदि 100 टा बा खायदि निन जागा सुले सीट चेपले बारो आन कोन फायदा करियारा आनी कोन कॉन्स्टिट्यूशन में गारंटी करी तिब्रसा सिन गारंटी के निनी डिमार्केशन से आने हानि बर राइट्स अबे आर्टिकल 232 फाइका गाय ताबुक जे याक्ति सारानि दा हिन दंखा तामुं दंखा ना
बहुत दे दाबी ने बित्ते आबोला आं साइमे अब आर्टिकल 2-3 न छानै फाइगंगल का अंखा खैता India government ni je officer rok patpa je pe rok khaltu je neta rok je khaltu hatani borok rong sar minister chief minister jomu dong jo hatani borong sar koto officer ri dong jo borok tei dulu dong jo sini sini dokar khasiani bagoi donglar ni bagoi chana ni bagoi nai ishor no sini yang bagoi nai selain menanggo 140 জন রাজা যে পাপ পাইলাক মানে ঈশ্বরের সুরিয়া হই নাই মোতাইনের সুরি হই নাই আর ফাইকা তার মন সাথে নাই আর কি লানো সাথে নাই বরং বরং এমডিসি আবু বকর প্রভু কিছু দেবর মান কম সাথে কথা মুই সাকাবা ব মানে চিনি আয়াং খাওয়া তংনাই সবাও কিনা রং আইডিয়া ওই কইজে কোন নিয়া নাই ব খাতাম সমস্যা সমাধান থাইমন কথা হা বাই সিলাই বাই দিছি কোন খাইমিন দিয়া বতাং খাইমনা কম সাবাই দা 어제 해만도 비서 서만 얻었고 어제 오미차 하늘 얻던 거 어제 말레이 대한 거 못하면 가봐 못하면 거기만 가봐 목금방 되냐 일단 그만 나보 정부자가 나가 빠진 거 소리를 나가 빠진 거 신이 MLA로 하는 거야 참한테 빠진 거가 정가로니 어프에 썼다거다 정가로니 punya kan besar anak 위로 해야 그 보러 빠졌다는 거야 kamu sebagai apa? Apa silai baik sih kamu klaim dia? Kotang klaim mana? Kok salah ida? Kamu ini yang roh sudah kerja, eksekutif ini, sedang kerja, maksud 55% ini, orang ini, untuk kolej itu, tidak ada. Untuk kamu uang tadi, India kamu kerja ni. meeting kaham misi sa lai tiro chalo su bai badam sa tiro biskut sa tiro sa khai tiro ko kaham sa bai tiga yang li biben se bai kumo tangai ke sai tong yo sing application ka ke kumo sabo ba kuni borok itu bono tengok pa dina borok sarai ro sing buti sa sing pala sing buti ni ayo political bai ta pajak ko rang mai ta pajak tu sini lihat orang umum ni lihat tahu lah itu dia gini oh dia हमारे गरीब ले India government ni je officer patpa je pe rok khaltu je neta rok je khaltu hatani borok rong sar minister chief minister jomu dong jo hatani borong sar koto officer ri dong jo borok tei dulu dong jo sini sini dokar khasiani bagoi donglar ni bagoi chana ni bagoi nai ishor no sini yang bagoi nai selain menanggo abon bagoi no nong jasa ban anak aja kok kepala aja siap temuni kok hawa aja siap temuni apa turun sini tanai 140 জন রাজা যে পাপ পাইলাক মানে ঈশ্বরের সুরিয়া হই নাই মোতাইনের সুরি হই নাই আর ফাইকা তার মন সাথে নাই আর কি লানো সাথে নাই বরং বরং এমডিসি আবু বকর প্রভু কিছু দেবর মান কম সাথে বন্ধরা বতা মুই সাকাবা ব মানে চিনি আয়াং হাওয়া তংনাই সবাও কিনা রং খাইদিয়া ওই কইজে কোন নিয়া নাই ব খাতাম সমস্যা সমাধান থাইমন কাবা অসে হেমন্ত বিশেষ সমাধান অসে অমিছা হানুর তঙ্গ অসে মালাই ফেয়াঙ্গ বতাম খাবা বতাম খাইমান খাবা বকুমহাং খাইমে একটা কোন তাবু জম্বু জেলা নগ পাসঙ্গ সুনিলাম নগ পাসঙ্গ সিনি এমএলএ রক থাঙ্গা সামদাতে পাসঙ্গ খাবা জেঙ্গারনি অফরিয়া সত্য কথা জেঙ্গারনি বুঝা বসার বীর হয়ে আগে বড় পাঁচ দান কুম্বা কাম খাইগে বা হা বাই সিলাই বাই দিছি কোন খাইমিন দিয়া বতাং খাইমনা কক সালাই দা সারাং sungo tahu sini yamro subin saja eksekutif bainai sen saja kosong 55% hainai koroti hainai mundu kolej saja bijaya rakyat saja untuk tahu bangun dari India government kaya le
meeting kaham misi rasa lah itu jangan supaya badam sari itu biskut sari itu cakar itu kok kaham sari baik tiga yang lain bimbing supaya kumu tangi kesai temu yuk sing aplikasi nak kan kumu sabu ba bunyi borok nggak bono sing apa ini borok serai dok sing budi saya jelas sing mana sing budi ini hanya political baca pajak tuh rang baca pajak tuh sini niat orang ngomong ni niat tak tahu apa itu dia kini hay dia हमारी करीब ले और borok bong ni hay lihat hari itu dong bong salai dua salai kali kena apa nang kau mau kau nama semua borok hay apa no sini kalau masuk di tongko asuk di orang lain implement saja ini bong salah lah jadi ngomai bukan aku borok jatuh kau ngomai je sukti ni asuk di orang pelajari bos sekali. Nggak tahu kaca tahu. Ya di siwak sama tak. Karena ni apa? Kalau semua kau rozak, ang timbar, dua bar, ukil itu suka. Minister nak, prime minister nak, dan cerita nak, minister nak. Tak hat event dah, mai. Har event dah, unai. Jadi tu sufi tu apa pun kalau nak government kalau prime. Tahu hat event dah, mai. Amai semua orang punya tu mai. Selain ke, puro tangai tang yang ke ba, cuma nak hari kan mampu silepan sekali mampu do, dapat pakai cuma ini aja, agak cuma itu saja. Masa bihik besar mayang ini kablai jauh, borok pun history sisi ba, borok pun free jatuh ba, tu bangga orang mana, suang nang lemang sohor leo engineer, tu bangga ni kalau mong thani to tong thri da bang mong thani wo ngom ngoi no như vậy các bạn xuân cái họ lại tí cả các bạn tí cả cinta farok tabu khasi aku khasi nanam ang khasi ngo sakap lay kaza kawa sini borok do fani history to sini script to sini counting method to sini raja no ko extra surat no bunyi bising kata sian no bunyi tong apa kemai tanya ni dah history English itanggo ngui penai baik go sini borok da farok ishwar agi kok raman tong sing adam bai hawana sini chandra habu karana baik ni juga ang nong hanya hai har kinai tai prithvi na hanya hai raja song ini ru khainai ini chawani tong apa squad ra penai apa ke zaman bawa sengtan silai bai apa ke zaman bawa dragon no febru apa ke zaman bawa sunglahan suara febru apa ke zaman bawa rup kotor febru sasaran to tam si kumusang family kaisa rup famous tam si kumu corona famous apa lalu sada corona panjang ini sada kan lalu teo sunglahan kesap mo klien pathor gura klien salne gura klien ruk fan mà con nuôi ruk fan hay nó phân áp sắc máy fan ruk kotor fan apa tang này đây istilah nó sang này yang maro istilah nó kiri yang maro istilah nó dia ro matanya skuli ne ro pai thago viral lo sejak tu thui samudra hayangan ni sawan nang ini apa orang tamang nasi itu kena hambai orang ini pai kok samudra borong MDC habu wakara produk isu dia berman pong salah bener. Bota mun cakap bo, mana sini ayang hawa tongnai, coba himai orang kai dia wajib ngajak modern yang ni. Bo katam songsan songsan temen kata, wajah heman tu bisa sama orang ngo, wajah orang cakap orang tengok, wajah malai kaya ngo, botam kaba, botam klaim kaba, bokum hang klaim tak kena. Tabu jambu jalan aku pasang ngo. Suri lah, mereka pasang go sini MLA nak tangkap. Sam dari pasang siapa? Sekarang ni offer satu kota. Sekarang orang ni bunyikan besar orang. Video yang ke borok pas dan kumba. Kamu kelai ba? Ha, kai silai bai ti si kum kelai min ya. Botang kelai mana? Kok salah ya?
কোনো ফাইমিনিয়া তবকে বতাও আবার অঙ্গ তৈরি রাজনীতি থাকাই যখন বুঝিব হাবুয়া গালাবা কারণ আংকে হামকা সাইমন খানাও 2 বার 3 বার 2 বার আসো লাইতারে খানাও বন লাইছি তো মনে আং খানাও লালাই যে সাইমিন আনতে রং খানা খানা কই গিয়া হুই তংনাই কংনো হুইনা নাঙ্গ সাধারণ কংনো সানা নাঙ্গ বাসা বসে বস সাধারণ ইয়া দেবা আমিও গরপন্থী না হলেও মেয়েও গরপন্থী নেই এই হিসাবে আপনাকে চিনি খান আনলে nungka mukhay mang kasa kau boros semuanya kau apa cina habu apa bin bising di apa sam kamu cuma angga wasyo surat lah sih tahu sinda sih dol TSP sidang di Burma jadi saya langsung bin di Burma karti di Burma tuh yang ini pokoknya dinas di Burma baru kisah saya datang aja orang nang yang bos satu sih gue teh orang nang wano podnasa sekali besar nang rawo kusung di sini mantai jara jak no mana nih gaya raja ini cuma nih untuk 10-15 besar orang nang tengah behem cang lagi ba tengah tengah yang lagi ba hah di sini orang nang raja no orang nang kata aku tamu kali tengah sini kata lah kita buk je abu hake tong posonggo phaidi silai patham tei solution nunia ni je samani tabuk solution thaina nike central government bai bo hai koglam salage tamo man thaino 6 jaga wat lange central government be kok salake abu hai chini সমস্যা no সমাধান thaiman hai to bor phaida tong ba ke bo hai kok choli lai tong bahai ni ni opinion India government itu एक मिश्र संरक्षण सोसाय गुरु सेक्रेटरी स्पेशल आगार स्पेशल सेक्रेटरी रखा दो बता लिते यार मैं कहता nggak borong ba राजनीति borong ba राजनीति tidak terkait borong tahu kalau sini hau bunyi hani borong tahu kata paling borong tertiba borong itu sejati bang saya mah dili nabi serang itu borong saya mah yang kata di borong itu tentang saya mahซึ่งจุดที่ทางนี้พวกเราซึ่งตั้งใจกันใช่ไหมเอกสารที่นี่ซึ่งเราพลังงบดีดีว่าบินเราก็หมั่นใจดูว่าใครก็เป็นหลังในใจตรงนั้นคือเราสมมติเสียเลยอาศัยแก้วันอยู่แล้วงั้นพวกเราว่านู้นแต่อันนั้นบัดดอสคนเราบินที่บางที่ตรงนั้นจุดก็สเปรย์นั่นครับเนี่ยยังก็พยายามกันนะที่นี่ก็หมดน้ำมันที่ทางการเจียงกันก็บุษราfujaกันsaya Faiman Tongang Bay tentang ke City Bus Stop Suti Faiman lagu lagu no implement kayak sini no state government ko mori ho kable IPS dong no IPS pang thung TCS pang thung IS pang thung borong no koino sa sa dai no borong ka phang tu borong India government no joto komkhe rang rui nai di government itu rang kom ke rohani nai salagi mano bakuk suwi mano borong sini coba kerja pang tuh rang kom ke teh mano asal boleh kerja kemudian tabuk bahaya ke kau itu nggak official lain macam angke tapi main yang kanai political leader macam ke political leader ke alada jenis political tapi ini enggak bagai no kamu kalau dia nggak Facebook itu dia baru mau tabu baru apa implement saya kok baru kamu tuh no sandi ekor kaini ini yang tuh saya nih kan kok Facebook kok tam-tamnya kok Indra kamu ini lain pak misal kamu nang ke bujuk kan baru lalu sore ini wanjir kamu tanggung pajun tong lain ini mas tanggung itu Cina lain plat pledging tong aja real bayo gani bayo bawa hamla dia sang marong kota ke bang mani sini doh upai kerja maro siapa dia cang marong sentuh jual gerai jangan bolong tong gerai yang kami kasih tu Bangladesh pakai ni kan juga action taken against foreigner national regarding apa nak ni borok kerja orang itu ini terkait ni aikar orang kok kaya boleh
bebang no bong ni borong sungke official SDM BD to siro je bong borong sungke tam hang nei ba khlai jani nei EDDA ro bai kaise monitoring committee sada tomle apur mani sa ko khaili ada sidi da padi mani udi di marka sam sidi edisi awas sang pasang ka beng par pasang ka sang omno khusa kata ko di edisi no to spesialista gaw ba tema parapan tong abar utong mani tang list tung di kan bro di bilang kanya soka arrangement security abu to ko koi Indonesia mur pawa di edisi abulatan of di edisi no apa ni power nani direct handling of ini tapi edisi ni edit cuti tong deh abro khlai bla bla কিন্তু তাবুক যে বড় তাইসা তাবুক তুমনো যে হাতার হাওয়া কাহাও যে টং টংনাই রক সবা খাই টংনাই রক সিলাইনো তৈ সবা খাইনাই রক বড় বব মান থাইনো সাनै ফাইকাং হাंगे ই ত্রিপুরা হাও চিনি বড় বাগি কাহাম নাই নং বব হাইকে वानसु बब मान थाइ दं borok bebek kaya nung cija bebek no tangi peni ba sung kemen dulu sa ba borok riap le sung suki kaya nai iko sung mai Indonesia sama separate police force di dia di Jawa busuk tai sipai rok dong na bo bai din tini kuno di berapa jatuh borok tong aseng tong hang pine bo tongmu bagri mano rang senango ris senango asenango bangsa grata di Bralen sano ngono edisi na grata di Bralen sano anglai sung na bolong di wo so maklai bener ba uro hana wa bagi to ba ishora ba kun dino maklaya anole hola kata bi bising toi ishoni bising toi dengar ru age cina ha age cin kusung nara raga kaimane dile cini ha himalaya cini ha Barma sini ha ar kang suri di dia angel suri pe uluman pinai nok resap nai norok sibur tibina sap nai barang to parok nai paitang juga ne angel suri sima pe yo muje sepon satu de Bangladesh wa nya to islam tangai suri pe yo sini ha gini suri pe yo sing mamai salsa ama hadin hai to agi wang jombu jalo ga budi ro yang bangga yang zerai ro mandai raga angkari baik bising suri guru paksa ko angkar nungai ranu muri le o suri chana busla baga kita pratana kore ni nai aprang bising suri wo orang ni jeni nari raga no di cina raga no di makar ba kya wala mora ro ha tabu wahai jang tini se samaya kok suri peyang tini angoi orang ni sini ari orang ebe ni tam ko bung tongai borok no je tabu bolong ko tongai rok no ni ko bung tam ang kagi no borong ko bokha kau no sampai kete ka ham ka ang abon ko bong nai borong no India government no abon ko bong nai oh chicken package rui nai সাধারণ পলিটিক্যাল পেপারটা পড়তো চিনি অধিকার না হতো সংবিধানিক অধিকার অবশ্যই জঙ্গল হতো হাই ন নাং ইয়া রাং রিয়া বড় মানুষ নেতা রম্বা এমএলএ sana bagai NDC sana bagai nai engko numanita usanggo bidu sini angpeng bidu kok sama ro apa nang man kok dan kana wasaka ba andro so pantiru wasaka ba IPT tintiru TSF suruga to urman sri pantiru kamu ka deb na gori si sanju ngaptiro ba rang ni bagai nen kanabla aku no oto tong bongi dia government ni je officer patpa je pero halku je neta ro je halku hatani borong rong sar minister chief minister jongi dong jo hatani borong sar kono officer ri dong jo borong tei dulu dong jo sini sini dokaro khasiani bagai tonglar ngani bagai chana ngani bagai nai ishorno sini yang bagai nai selain menanggo 100 জন রাজা যে পাপ পাইলাক মানে ঈশ্বরের সুরিয়া হই নাই মোতাইনের সুরি হই নাই আর ফাইকা তার সাথে এক নাই আর কি রানো সাথে এক নাই বরং বরং এমডিসি আবু বকর কিছু দেব মান কম সাথে কথা মুই সাকা বাবো মানে চিনি আয়াং হাওয়া তংনাই সবাও কিংবা রকম আইডিয়া ওই প্রজেক্ট মডেল নিয়ে নাই ব খতাম সমস্যা খতাম থাইমন কথা হা বাই সিলাই বাই দিছি কোন থাইমিন দিয়া
Botang klaim na kok salah ida. Washa Hemant bisa sama lo sama. Washa Omit Shah menurut tengok. Washa Malay Kayam go. Botang kaba. Botang klaim kaba. Bukum hang klaim tak sama. Tabu jambu jalan aku pasang go. Suri lah aku pasang go sini MLA lo tengok ta. Sam dari pasang kaba. Sengaran ni office kota. Sengaran orang ni punya kan besar amat. Video yang ke pas dan kumba. Kamu sebagai apa? Apa isi lagi betul sih kamu klaim ya? Botang klaim mana? Kok salah ida? Tahu ini Yamro sudah kerja, eksekutif baiklah, sedang kerja. Maksud 55 putih baiklah, orang baiklah, untuk kolej itu dia. Untuk tahu kebangun tadi. India government ko yan meeting kaham mesti sa lai tiro jaro su bai badam sari tiro biskut sari tiro sakhai tiro ko kaham sari pai tiga yang le dimen se ya kumo tangai ke sai tang yo sing application kan fe kumo sabo ba kuni borok ngono tengah pa dina borok sarai ro kumo putih tesela sing kana sing butir ni hanya political baca pajak tuh, rang baca pajak tuh. Sini lihat orang umum ni, lihat apa sahaja itu dia kini, kayak dia hamari kerib le. India government ni, dia officer patpa, dia officer haltu, dia lihat orang dia haltu, apa ni borong seorang minister, chief minister semua itu juga. Apa di borong sar foto cari dong siwo, borong ketuai dulu dong siwo. Sini, sini dokter khasiat ni bagai, tonglar ni bagai, cana ni bagai nai, iskor lo sini yang bagai nai, selain menanggo. Abon bagai no, mengjasa pun anak aja, kok kepala aja siap kemuni, kok hawa aja siap kemuni, apa turun sini tanai. 184 জন রাজা যে পাপ পাইলাক মানে ঈশ্বর সুরিয়া ওই নাই মতান্য সুরি ওই নাই আর ফাইকে তার সাজে এক নাই আর হিন্দু রান সাজে এক নাই বরং বরং এমডিসি হাবো গানা প্রভু কিছু দেখুন মান পং সারা বন্ধরা বতা মুই সাকাবা ব মানে চিনি আয়াং হাওয়া তংনাই সবাও হিমাই রং খাইদিয়া ওই সময় মদন ইয়ান নয় ব খতাম সমস্যা সমাধান থাইমন কাবা ওসে হেমন্ত বিশেষ সমাধান ওসে অমিত শাহ অনুরোধ থাঙ্গ ওসে মালাই ফেয়াঙ্গ Botang kaba, botang klaim kaba, bukum hang klaim tak kama. Tabu jambu jalan aku pasang go, suri lah aku pasang go sini MLA nak tang ta. Sam dari pasang kaba. Sengaran ni office kota kota. Sengaran orang ni punya kan besar amat. Video yang ke pas dan kumba. Kamu sebagai apa? Apa isi lagi betul sih kamu klaim ya? Botang klaim mana? Kok salah ida? Sekarang semua tahu sini Yamro sudah kerja, eksekutif baiklah, sedang kerja. Maksud 55 putih baiklah, orang baiklah, untuk kolej kerja, Vijay Rathore kerja. Untuk tahu kebangun tadi, India government klaim le, meeting kaham mesti rasa lah itu. Jangan supaya badam sari tiro, biskut sari tiro, sakhai tiro, kok kaham sari pai tiga, yang lain dimen supaya. Kumo tangai ke saya tang yo, sing application kan kayak. Kumo sabo ba, bunyi borok, untuk bono, sing apa dina, borok sarai ro, sing putih saya jelas sing kana, sing putih ni. Hanya political baca pajak tuh, rang baca pajak tuh. Sini niat orang umum ni. Niat apa sahaja itu dia kini kayak dia hamari kerib le, borok, bong ni hai lihat hari itu dong, bang salai dulu bah, salai kali kenapa? Apa nang kau mau kau nama semua, borok hai apa no, sini kalau masuk di tongko, asuk di tongko implement kaji, ini borok salah ada. Jadi ngomai bukan aku, borok jatuh, kau ngomai je sukti ni, asuk di tongko,
Kelajari bor sakali. Ngate kaisa sawo, di siwa ক্ষমতা, rona ne apa. Karon tumai kau rozak, ang 3 বার 2 বার ukilu tu suka, minister naka, prime minister naka, dan secretary naka, chief minister naka, tak third remainder mai, third remainder unai, jetu sufi to ngaprom kelu ngai te government kelu prime ne, tabu third remainder mai, amai semua man kore to mai, selayang ke, puro thangai thang yang, ungai thang yang ke ba, जों मा नखरनिफ्राय माबाफोर सिलायफोर जों सालायमान फैद' दखान बागै जों मैहैनाय न' आगे सिखमाय थांगा बसा बिहिक बसाय माया नैनाय काबलाय दङ बर' कुनु हिस्टरि सिसिबा बर' कुन थैजादोंबा गोबां बर' नों माने सुवाग नोंलाय मांसा फरायलाय इन्जिनियार गोबां नेतार मंथानि तो दं थैजादों मंथानिबो गावनो माने Ngapain kamu suang ngehorlai tiga, kesapa tiga? Cinta farok tabu kasih aku kasih nana. Ang kasih nggak sakap lagi, kasih kau. Sini borok fani history tunggu. Sini script tunggu. Sini counting method tunggu. Sini ada apa itu ekstra surat nobi bisa kita sian nobi tunggu. Abo kemai thangya ni dah. History English thango. Ungui phenai. Bai thak go sini borok da farok. Ishwar agi kok raman tongo. Sung Adam bai hawano. Sini Chandra abo karano. Bai thak ni jogo ang nong haina hai hara kinai. Bai prithvi na haina hai raja song ni ru khainai ni chawani tongo. Apro squad ra phenai. Ako ke zamana ba sungta ni silai bai. Aku ke zaman apa dragon of Febru, aku ke zaman apa sunglahan suara Febru, aku ke zaman apa rup kotor Febru, sasaran to, tam si gumusang family, kaisa rup famous tam si gumu, corona famous aku lalu sada corona panya ini sada kan, lalu teo, sunglahan kesap mau klien, pathor gura klien, salne gura klien. Rup fan mà con nuôi rup fan hay nó con nắp sắc máy fan rup kotor fan apa tang này đây Islam nó sang này yang maro Islam nó kiri yang maro Islam nó dia ro mà tay nó suri này ro pai thago viral lo sejak tong thôi samudra hayangan ini sobat nang ini apa orang tabang nasi itu ini kan hambai orang ini pai kok sambil Borong MDC habu wakara produk isu dia berman pong salah bener. Bota muni sakaba bo, mana sini ayang hawa tongnai, coba himai roma kai dia wai kongja kemudian yang ni. Bo katam songsa kemudian thaiman kaba, wajah heman tu bisa sama ngo, wajah omi cah menurut tanggo, wajah malai thayang ngo, botam kaba, botam klaiman kaba, bokum hang klaimnya tak kama. Tabu jambu jalan aku pasang ngo. Suri lah, mereka pasang go sini MLA nak tangkap. Sam dari pasang siapa? Sekarang ni offer satu kota. Sekarang orang ni punya kan besar orang. Video yang agak borok pas dan kumba. Kamu sebagai apa? Apa silai baik sih kamu klaim dia? Botang klaim mana? Kau salah aja. Kamu klaim dia. Oke, botau. Apa orang itu ini rasmi, mana aja pernah bucu, habu agak apa, bukan angka saya mana, karena 2 bar 3 bar, 2 bar asal lagi cari kenapa, ngebawa bono lagi itu mana kenapa, terlalu itu saya nanti orang karena kau dia, kui tongeng kau nak punya nama, satu yang kau sekarang nama, macam bos katanya dia lah, kami ukur pemtina ni dong, kami ukur pemtina ini siapa apa kesini kanang deh. Kita mungkin mengasa kau borok semuanya kok. Apa sini habu apa? Bisa di apa sih kamu cuma. Angga wasil surat lah sih deh. Tahu sih dah sih tuh dol TSP sidang di Burma. Saya langsung di Burma kartu di Burma untuk yang ini pokoknya. Dinas di Burma. Borok kisah saya datang aja orang lain. Bos sih gue, tapi orang lain. Wano por nasa sesuai bos orang lalu.
কুসুম এসিনি মান থাই দেয় রাজাক ন মানানি থাকে রাজা হিমি তমনি অন্তত 10-15 বছর জরানা নাঙ্গো তাঙ্গে বে হেউ চাংলাইবা তাঙ্গি তমার ইয়াং লাইবা হ্যাঁ বিজেপিনেও জরানা নাঙ্গো রাজাকনাও জরানা নাঙ্গো kata pun kamu kali tangkap ini kata pagla tabuk je abhai ke tong posong phai di silai patham te solution nia ni je samani tabuk solution thaina ni ke central government bai bo bhai koglam salai tamo man thai no 6 jaga wat lange central government be cox lake abhai chini সমস্যা no সমাধান thaiman ai ke bor faida tong ba ke bom hai kok choli lai tong bahai ni opinion India government itu एक मिश्र संरक्षण सोफाय गुरु सेक्रेटरी स्पेशल आगा स्पेशल सेक्रेटरी रखता दो बता लिया रखने का nggak borong ba राजनीति borong ba राजनीति किन राइट borong tahu jaga sini hau bunyi hani borong tahu kata paling borong berjiba borong itu sejati bang saya mana dili nabi serang itu borong tong saya mana yang kata di borong itu tong saya manaซึ่งจุดที่ทางนี้พวกเราซึ่งตั้งใจกันใช่ไหมเอกสารที่นี่ซึ่งเนาะอันนั้นพลังงบดีด้วยบินเราก็หมายใจด้วยเพราะใครเนาะก็เป็นเรื่องในใจจังหวะคือเราสู้หมดเสียเลยอาศัยแก้วันนี้แล้วงั้นพวกเราว่างนู้นแต่อันนั้นบัดดอสคนเราบินที่บางที่ตรงนี้จุดก็สเปรย์น่ารักเลยยังก็พยายามกันนะสิ่งนี้ก็หมดน้ำมันที่ทางการเจียงกันก็บุษราfujaกันsaya Faiman Tongang Bay tentang ke City Bus Stop suti Faiman lagu lagu no implement kayak sini no state government ko mori ho kable IPS dong no IPS pang thung TCS pang thung IS pang thung borong no pai sa ta dai no borong ka phang tu borong India government no joto komkhe rang rui nai di government itu rang kom ke rohani nai salagi mano bapuk suwi mano borong sini coba kerja pun rang kom ke teh mano asal boleh kerja kalau tabuk bahaya ke thang itu tong semi ja official lain mai thangang ke dabi mai yang thangai political leader mai thang ke political leader ka alada jinis political dabi ni enggak bagai no tabu kalau dia nggak Facebook itu dia baru mau tabu baru apa yang bimbing saya kok nggak kamu bilang no sandi ekor kaini ini yang tuh saya nih kan kok Facebook kok tam-tamnya kok Indra kami ini lain pan misal nama kami nangkep bujuk kan baru kok story ini wanjir kok matang kok kau jun tong lain ini mas tong itu Cina lain plat play jun tong aja real bayo gani bayo bawa hamla dia sang marong kota ke bang mani sini doh upai kerja humaro siapa dia hencang marong sentuh jual gerai jangan bolong tongkol gerai yang kami kasih tu Bangladesh pakai ni kan doh juga action taken against foreigner national regarding apa nak ni borong kerja doh itu ini tak lain aikar mana kok kaya boleh memang no bong di borong sudah official SDM itu tosi roh itu bong borong sudah tahu ni mah kerajaan ini SDM roh kasih untuk monitoring komunikasi tolong apa mana sah kau kalian lah sini dapat di mana di market sen video edisi apa sengkang pasang kau bukan pasang kau sen orang khusus kata kau video edisi ni kalau seperti kita gaul tapi parapan tongkong apa rutong mana tang list sendiri kan bro dibilang kayaknya soalnya arrangement security apa tuh kok bro Indonesia mur power TV edisi abolition of TV edisi no apa nih power nih direct handling of ini tapi edisi ini itu edit cuti tuh deh apa klien bro কিন্তু তাবুক যে বড় পয়সা তাবুক তুমি যে হাতার হাওয়া কা হাওয়া যে টং টং রক সবক খাই টং রক সিলাইনো পেই সবক খাইনে রক
bo man thaino sanai phaikang hangke I tripura ho chini borong bagi kaham mangnai nang bo haike wansu bo man thai tong borok bebek kainan uji dia kainan uji dia bebek no tangi pheni ba sung kaiman du sa ba borok riap le sung suki kainan nai iko sung mai indro sama separate police force di dia busuk tai sipai rok tong na bo bai din thini kuno tripura ho to borok tong asang tongo hang pine phebine bo tongmu bagri mano rang senango ri senango asenango baksa grata di Bralen sano ngono edisina grata di Bralen sano anglai sung na bolong di wo so bakle ni na uro hano ba bagi to ba ishora ba kun dino maplaya anole hola kata bi bising toi ishoni bising toi Bengal ruang kecil ha kecil kusung nara raga kaimane dile sini ha Himalaya sini ha Barma sini ha ar kangi churi di dia anglo churi pe oloman pinai nok resak nai norok sibur tibina sap nai barang to parok nai paitang jugo ne anglo churi sima pe yo muje sepon sadung de Bangladesh wa ina to islam tangai churi pe yo sini ha gini churi pe yo sing mamai salsa ama hadin haito agi wang jombu jalo ga budi rogo yang banga yang zerai narago mandai rago angkari baik bising suri guru paksa ko angkar nungai ranu muri le o suri chana bosla bada kita pratana kore ni nai aprang bising suri wo orang ni jeni nari rago no di Cina rago no di makar ba kya ole mororo ha tabu wahai yang kini se samaya kok suri pheang kini angoi orang ni Cina rago no ebe ni tam kobung tongai borong no je tabu bolong ko tongai rok no ni kobung tam ang kagi no borong kobok ha kau no sampai kita uka hamu ka ang abon kobong nai borong no India government no abon kobong nai oh chicken package ruinai সাধারণ পলিটিক্যাল পেপারটা পড়তো চীন অধিকার না হতো সংবিধানিক অধিকার অবশ্যই জন্য হতো হাই nang ya terang ria bo orang mano neta romba emile sana bagai NDC sana bagai nai engko numanita usango bidu sini angpeng bidu kok sama ro apa nang mani kok dan kana wasaka ba andro so pantiru wasaka ba IPF tintiru TSF suruga to urman sri pantiru kamu ka deb na gori si sanju ngaptiro ba rang ni bagai nen kanabla aku totong bongi tabo borna apil khaita itimode government of India by mini tamnani bono enele television dialogue soli tomo amaka kobiko eta kai tabo kokun kha जों जे कोनो समस्या न समाधान खालामनानै थांखां थाखाय नों डायलग मा सुकनाय डायलग फायखाय थाखाय नि डिमान्ड नों पुटाप मा खायनाय नों ताम सानै टंका आबो गभर्नमेंट अफ इंडिया नों मा जानकनाय तापरे गभर्नमेंट अफ इंडिया बताम ताम रिमान आबो अगनाय जेमन ताबो एनएलएफ तिनि डिमान्ड इंडिपेंडेंट त्रिपुरा स्वाधीन त्रिपुरा साननानै Engkai omok tabuk bo puta bong diman khaiman ni porewo hinggakai tabuk tamungnai nini government by borok sanai ke government of India sanai constitution ni bisingo nongi diman no norok budi nai engkai aro bargaining cholilai nai engkai oro opok salai bagai aro interlocutor thepajak interlocutor khorcha tongo Mr. A.K. Mishra bobena alosona kha Delhi thampuro ang एमएलए बे पिस्टक नि व्यापार आं बबाय किसा कक सालायका जेतु बर नॉर्थ ईस्ट नि इनचार्ज टंगो एडवाइजर बेका काय पिस्टक नि व्यापार बबो साव जतदुक सम्भव तारतारि जों कक लामनि बिसिंति खायै मेन स्ट्रीम बनो तुइ फाइमा खांका काय जानाय कारण जेतु गभर्नमेंट अफ इंडिया ताबुक जे तंनाय बर त्रिपुरा सारंनि काहामवान सुगै तंगो अजराव बरगबो मेन स्ट्रीम फाइखान थाखाय बा नखरि फाइ कक सापायखान थाखाय काहामनाय ka obon tuina dirgo din proses ni bising tuina tabu dialog soli tongo kai buba garabo o dialog soli tongo ni bo saiman kha saima mani pore no bibonno onko bo bai top level ni government of India ni onko bo bokok salaiman pore bo saiman kha je omo jodi chung dar democratic movement khlainai
এবং সিলাবে যারা সবা খাইতংনাय जों जुदि गोरोंसा खायै थानसा खालायै कक कायसा खायै जुदि सिनि मानथायनो सानै माखाखाय हयथ' जों गाहाम मानै मानो बा तिप्रा सारनि थाङै तंनायनि बागै जों कायसा खिनां गाहाम लामा नायथ'गै माननाय যেমন বড় একর টংখা বঙ্গারও বড় অনেক কিছু মান খাতাবো বনে অটোনমাস অনেক পাওয়ার কতর মাংখা অনেক কিছু ইউনিভার্সিটির বনে আন্দোলন তাবো কন্ট্রোল থামাইকা কিছু কিছু পুলিশ প্রশাসন বনে কম থাকা त्रिपुरा हास्टेव जुदि जों ताबो थानसा खालायै जुदि जों कक सावै माखाखाय गभर्नमेंट ऑफ इंडिया बाय बुथ साइ अबंकन त्रिपुरानि ताकायसा लाइबु मतन नरक जतन साइमानो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन त्रिपुरा 6 শিডিউল নিয়ে কোনো প্রভিশন করে কিন্তু উপজাতি যুব সমিতি বা টিউজেএস ডেমোক্রেটিক মুভমেন্ট খালাইকা হাজার হাজার বড়মাতেই খালাইকা অপরদিকে বিকে রাংখলনি বিজয় কুমার রাংখলনি নেতৃত্বেও তেনবি সভা খালাইকা आर्म्स स्ट्रागल खालायका बुथ साइडनि प्रेसार क्रिएट दंखा उमानि परेव तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी त्रिपुराव 6 শিডিউলनि बागै भारतनि संविधान एमेन्डमेन्ट मा खालायका का आबनि परेनो जों मानखा 6 শিডিউल और 6 শিডিউल जे सभा खालायै तिनि जे खनजरै जों त्रिपुरा ल्यान्डफोरनि दैगार त्रिपुरा ल्यान्डफोरनि जे सानमानि म किन्तु आहाय फाया गोबां त्रिपुरा साथ्रिका गोबां बर' जियाल हाक्का गोबां बरक याकुंयाक पुलिस राबाय बुजागै बिभिन्न समय पंगुरुं थामैका गोबां बरकनि नख नखं कमा कलमतिंखा अमति खायै जों सभा खालामनो बिसिंदि दिनै 6 শিডিউल माने खनजरि नेमाखा म किसाननि ककिया ठीक अमति हायकेनो नादि नों सारा पृथिबीआव इस्तिमु जखनता 1997 आं जेनेबा थांगो जाति संघआव afro ang sila ini coba tongko baru Malaysia baru dialog solito onek bosor dialog solika bumi তারপরে কেন বড় কাম থাকে ডায়লগ খাইতে 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 খাই বড় বুনি হানা কি ফিল্ম কা ইনকা কাই আর বড় ডায়লগ নি মেকা প্লেবিসাইড খাইকা রেফারেন্ডাম খাইকা ইনকা কাই রেফারেন্ডাম খাইমানি পরে কাই 97.6% বড় ইন্ডিপেন্ডেন্ট नि बागै बुट दिखा abang bagi bara hati kan kacimar to o situation sing khlaimaya ko kai abani bagi no ang tini enel tini takurongan sanane musungo je phaidi ngoro government by dialogue continue chalobdi phaidi tabun jorangkha or jorano romui narege chini dofani tama hampai tubimano buba garabe baksa khai oglam salai sing government of India thani chini mantheno sing segetu baina nangle himen ang khaklai Gesat tabuk diploma tani bising tei Maharaja ni Kekul Bombay. The Greater Tipraleni Soba, Tiprasara Muthangani Soba. Constitutional solution meine je soba khaitong. Tai jora bisil degla datine sini constitutional solution mannai ni je Maharaja Facebook live rogo khai saitong bo lokotun pandar rogo saitong. Bini je sanung o demand ke boro jaga ke saitong kha tabu ke sa ketal ke phajau ka ketal isu phayo ka je एनुअलिटी बन को तमेरो जतनो मेनस्ट्रीम भाई चिनि पिपासरन मान हैनो नानानि जे गेट ऑफ पेपर ले निबिसिं के महाराज ने तेजुलो मुंबई पिपासरन सॉल्यूशन दिनया अबन बादिना तिनि तायसा बो अबन जुग्रु जावका जे एनुअलिटी नि जे बन को तमेरो मेनस्ट्रीम भाई बो भाई डिफरेंस ताम आनन सावाना जों त्रिपुरा हास्टिनि जारा त्रिपुरा सारक और कबमा रीजनल पार्टी तंगो कोनो रीजनल पार्टी कतर कोनंको जारा नेशनल पार्टी खाइ तंगनाय बर किन्तु रीजनल पार्टी खालायनाय र गाहाय किन्तु दिल्लीव थांगे बा स्पेसिफिक त्रिपुरा संगे कोनो दाबिनो तै बर सभा खालायनाया एवं बर कक बसाया नर नायनायदि सिपिएम जारा गणमुक्ति परिषद तने बा त्रिपुरा सा जाव जमार त्रिपुरा सन बागे आलादा कोन कक बसा साया कोन मुभमेन्ट दा खाया कांग्रेस नि कोन अजमर तिनि त्रिपुरा मांग माथाम तने खाखा खाया तिनि बीजेपी वो तने रखा खाया खालाया सब खालाया रीजनल पार्टी रो के तिनि सिंगर आगिओ तंगे सिं तिनि दाबि र माइनेबा केवा सका इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन नि मोर पावर तमा अब क्लारिफिकेशन दिया जेमन सीपीएम बा गणमुक्ति परिषद नि नेतारो आकक साव जेमन नमने आपरा आईएन पिटिशन का 244A
244 एनो रिनाइन बागे बरक सानका आईपीएफ सानका त्रिपुरा लैंड अमति खाई तंगमनि बागे चिनि दादी चिनि निजेरान बिसिं जारा त्रिपुरा सासं अरा हास्ताव तंगाय चिनि कक से थानसा करे किंतु तिनि जों बुबागारानि त्रिफांबाय जों तिनि जतन थानसांगु तिनि एकटा कक न साइमानिखा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नो जे चिनि सेपारेट स्टेट नांगो सेपारेट एडमिनिस्ट्रेशन नांगो जों दिलो जखन टक खाइपुरु आपरो जों नुखा जे आईपीएफ टिबो त्रिपुरा लैंड सानका जों त्रिपुरा मथाबो गेटा त्रिपुरा लैंड सानका निनि सिनर समाजपति जारे थाने बरोबर गेटा त्रिपुरा लैंड सानका गा आनि कक काय मसे ताबो जों कक थाइका मा सानाय निनि एनएलएफ ति दीर्घ बছর सभा खाइके आबो जों मानिबो किंतु ताबो तो समय नों आसुगै तंग सभा खाइतांग तां खाबा गोबां न पृथ्वीबो सभा आंखा किंतु जत दफानि सभा न थ्रो डायलॉग में बिसिंगतिनि समाधान का इस्तिमुनि बतिनि इंगो खाइका जाति संघ हस्तक्षेप खायाबनो तिनि समाधान खाइका गे ताबो त्रिपुरानि राज्यनि जेता ताबो सिलाय बिजार सभा खाइतंनाय एने ति बरोबर डायलॉग मा फाइनाय डायलॉग फाइ न ककमा साफाइनाय डायलॉग फाइकाखे न जे नंया किसिना न आबो कगया तिनि नागालैंड पिस्टक सलि तंगो एनएससीएन बा दीर्घ बছর डायलॉग सलि तंगो जाके अब बार्गेनिंग मा खालायनाय ते एमएलए टिबो अरा फायै जुदि ताबो डायलॉग गय तंहां जाकाय खाइ तंहां केउना आसामनि अल्फा बरगत डायलॉग तंगो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में डायलॉग फाइ साफायदि तनि समस्या न फायो साफायदि साफाय डायलॉग न आसु बिता अमसे नायो एका बुबागार आबनि बागन साव नों अरा जों बलंग तंगो जों सभा खाइका बा नि ककना नंगाराम खा आबो बाय तंग पंगला जों डायलॉग मा फाइनाय गवर्नमेंट नि जेतनो समाधान खायना थांकाय नों डायलॉग मा थांनाय पृथ्वीनि जब किसु न गमाखा जेमन जेनेबा थांनि आंकक साकाबले 1997 त्रिपुरा हासिन कम साकाबले गोबां बर पृथ्वीनि बर जतो साइमानो हस्तक्षेपनि बागै जों साका जाति संगनो या थेबेंनायनि बागै किंतु उननिया चेनर जों सिचुएशन क्रिएट खाइमा कारण जों थानसा करै कक बाक्सा करै जों साइमे गाबनि बागै न बुबागारा साका अराय फरायनि तङै लाब करै जों डेमोक्रेटिक लामाते जारा सभा खाइनाय सिलाय बेखौन सभा खाइतुन फाइदे जों गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बाय कगलाम सालाय चिनि ताम काहाम थिनांने काहाम तुमिमान अबनो जों मानसुगै बाक्सा खाइ साका ग्याखाय जों मानिमान अकम साता स्राय स्राय ताबो डेमोक्रेटिकली जे मुभमेंट खालायखामानि महाराजा बिसिंखै इ हास्तिनि ज' तो पिपासारत महाराजानि बिसिंखै जों मुंसाया मुंखा माननाय हेगाबा जों फियाव जाखिनाय डेमोक्रेटिक नि बिसिंखै महाराजानो जे जोंनि बर' आसावि दंमानि बा आसुके माने प्रासंगिक दंमानि अब कैसे पार्ट अब बे कैसे पार्ट नाके लाइ थांजाक सालो 3 बिनि एकट 3 ता सीट मांखा अब एमएलए टिनि बर'नो बमिन स्ट्रीम फाइदि नर्मे डिमान्ड टाउन साफाइदि नि दंखाय बर'नि मेन स्ट्रीम ताबो एमएलए बे टीएनबी नि प्रो बमान माहायनो बर' एमएलए टिरो जुदि मेन स्ट्रीम फाइके डायलॉग नि बिसिंखै सिनि मानथाय तो जों माननायनो के ताबो महाराजानि बिसिंथि इनके तामुनि बागै ताबो थाइस आरो एमएलए टिनो बबरि हिनका बिनि जे नाहारमुं आबो के तामुंनाय बिनि आरो तामुंनाय ताबो एमएलए टिरो नि तो बर'नि डायलॉग नि बिसिंथि टीएनबी एकट जे मान माहाय माननायनो तो बिनि के तामो थुल गदि दंखा बिनि नाबो के तानि जुर को बिनि मानथाय बा बिनि जे नाहारमुं बिनि सामु दखनो फियनानि आसाम के तानि बागै ताबो आरो बुजागै दंखा आरो बुजांनानि कगया अरो जों क्लियर मा नांनाय चिनि बर' सिथेति सियां कंगो बुझकेदे इंटरलोकेटर कगमासे बुजिगेराय चिनि बर' इंटरलोकेटर से दाबि सानसे फो गेटा टिपलन जाखारे खाखो इंटरलोकेटर नि बुजिखा खरबसु बुजि इंटरलोकेटर नि कोन प्रत्येक बारा कगमा तया वाट न तयो जोंनि तो खाइका तामनानि बनो स्राय स्राय खाइका तार परना इंटरलोकेटर डिमांड रोमान स्क्रिप्ट डिमांड गेट अ पीपल एंड सिंग द संग कोइ तंगाबा आबो तो सिंग नाम टंगले नि कॉलेज रगो नि यूनिवर्सिटी रगो सेटिंग रगो चिन अने प्रॉब्लम आसायो ताबो एमएलए तिना आपिल खायो तिप्रा मथाय फाइनल नि बागै जों साया फाइदि नरं मेन स्ट्रीम अफ फाइदि सुरज महाराजा या नॉर्थ ईस्ट नि गोबां मा आपिल खायनानै परे तिनि एनएससीएन पिस्टको फाइका तिनि अल्फा गोबां मा बर' इंटेलेक्चुअल आसामनि बर' साहित्यिक र
apil khamen pore no bro pistok phaikya phaya diba ga maharaj phaikya ora je norgo pistok phai nong kok tam tong abo sapai di aro no tipra motha bai gdali thana ni kok abiya nong sabi tahu pistok NLT alada kai pistok gopena pinjeli choli tango tipra motha ni alada kai pistok choli tango semene kathai khana na kok sing saya main kok mukha mo je chini je dabi na hoite sing constitution je solution himani abo bharat ni article 233 sing sanai tango ning tabuna na haste wo judi na separate state na kai separate administration na thanga kai ning oro constitution amendment khane nang lagda constitution amendment khane thanga kai solution khane thanga ning article 233 na matha tanai apna sara nang na separate state na get a different ningani bhaike di সম্ভব না অনেক বড় সাকা যে মো দুঃখ নাঙ্গো যে বুঝে অনেক ইনকে লুকছে ওর কমেন্ট নবন মুখা যে তামাসা মহারাজ গেট পেপারলান ছানলিয়া বহু ছানলিয়াং খাবা তবে ডায়লগ সে ছানি তংকো जों एग्रीमेंट सि खायाको एक देर मासेको जों কক सालाय माने हा बय बছর बड़ 20-30 বছর डायलग कुंगो स्टुडियो प्राय 30 বছর डायलग कुंखा तारपरे बड़ समाधान खा इंगाके नों ताबु मिनि और जे जों डायलग खायतमोन नों बायके जों जे सान्यानि नों गेट टेबलेन सान्यानि महाराज सान्यानि बाय सायमा खाबा एग्रीमेंट खालायमानि परे वो एग्रीमेंट बोलायो ताम ताम सैजाक तो अमन नायि माने परे से नों सादे जेनर गेट टेबलेन सानलिया आफु चिनि बक्तब्य जों ताम साने पाब्लिक तो सुनो क्वेश्चन खायनाय नर ताम मानखा बा तांगिं कलिया चिनि बक्तब्य जों साने किन्तु नों माया जों सिगांले बायके साखाबा अनेक बरस महाराज और फाइलिया खाली थांकापो सब सा किब्रा साना साव बुइके बसाया सब सानाय ओ पातल किंदा हाय सानाय ओ रामपद हाय बरक सानाय ओ विद्युत हाय बरक सानाय ओ मंगल संग हाय सानाय कविता जमाते संग हाय सानाय आमति कतगुला पेटुआ नेता दंगो आबरनो साव चिनि जे मान थाइनो ताबो केबेले साबो कुनु बुनि दखन बरके केबेंया साबो केबें रामपद रोमान स्क्रिप्ट ना कबे रामपद साबो उला देवनागरी खरमारिनाय ताबो खायतामो ख्रिस्टान हदानि तिब्रा सारनो बंग एसटी सर्टिफिकेट बातिल मा खायनायको नों पातल किनान नि बातिल खायगा ता पातल किनाबो ख्रिस्टान बले कविता जमातेन खायगरा ना बा विकास देवबर्मन खायगरा दि शुक्लाचार्य नवातेन खायगा दि मंगल देवबर्मन नि खायगा दि प्रमोद दियान नि खायगरा दि गोबां तंगले प्रेम कुमार रियां नि खायगरा दि खायफुलना बना तां कक थाजबन बरक सायाला बिनि बंनि मुभमेन्ट नि 25 डिसेम्बर बर दिन बर मुभमेन्ट खायनाय तिफ्रा साव तां खायने बरक तां कक थाजति साया किन्तु बुइ कक साका इंगे लिडार कक साका आरो जों कमेन्ट हामिया खायनानि तां खायने बरक सातुना बरक क्लियर खायो तां सायनिया दिनैनि हा दफानि ककने किसु साका 10 टाका निखा दिल्ली तलांगै चिनि हा चिनि शासन बांग्लादेशी गु बैक जे बरक चीफ मिनिस्टर अमुक चीफ मिनिस्टर वो बांग्लादेशी ही साना बनना रिसा ततरा रुई बगन हेनचि बिलाय खाबले मुखाबले जों मांखलि जों हागा बं दफा हामजामानि फुंसेनो जारा नेशनल पार्टीआव थांनाय बरक एकटा कक सायमिया साया एकमात्र जारा रिजनल पार्टी खायतमनाय एकमात्र ताबो बरना बखरक्ति सावै रुप्लाय खायै ताबो कक सायतमो अमले नरक स्राय सारायनको तिब्रा हासन ब्रह्ममुख दङ एवं बुबागरन पिखांबाय जों ताम तुबिमान माया आफ्टर एग्रीमेंट नि परेनो तिब्रा हासन बरक नुगान एग्रीमेंट नि बागै बुंहाय प्रोसेस चलित नंबर 1 नंबर 2 के नरक नि जेटा आगे केएनबी एकॉर्ड नगै मेन स्ट्रीम अफ फाइमानि एकेबा एटिटेट नि जे एकॉर्ड हाय मेन स्ट्रीम अफ फाइमानि बबाय प्रोसेस थायखा ओमफ्राय अग्लाम सालाय थांखाय जोंनि बर'नि खाम एंनाय हिस्ट'क फाइनानि बागै आबो एनएलपि नबल तो मुंना महाराजानि बिसिंखै बा इंडिया गभर्नमेन्टनि बिसिंखै जे हिस्ट'कनि बागै कचारि दं खाय बर'बो कक सायमानि बिसिंखै बबाय के सिनि मानथाय इब्राहिमनि दिबासाव खाय फाइमा एक नम्बर के नों सामान केकाय ताबो जे चिनि पुरको गेट टिपलानि जे डायलॉग प्रोसेस बुसु जरा एडवांस सुखा अबनो ब्लेना कखुखा महाराज सायरिका समुद्र कतमाना जों पारंगै किनारा सबैका दा किसा ओंखायनो जों हापार हाबै सबैसोनाय तार माने 90% जोंनि डायलॉग
advance sungkha ebong bubagara abono tuino dilliwa tabu asukjak kok sai tongo কিছুদিন আগে দিল্লি উন্নয়ন নিজে থাকা G20 ni সম্মেলন মুখা তাবো পার্লামেন্ট সেজন চলি তঙ্গ অমনি পরেনার একটা কিছু গই তঙ্গে অ্যাডভান্স সংখ্যা আর নিজে তো বুবাগারা বাই ক্লাম জায়গায় ডায়লগ তংদে বেতু দে বুবাগারা বাই চিনিব তো কক ক্লাম जों সালাই তঙ্গ বসে অ্যাডভান্স সংখ্যা তামনাই তাই সুতরাং আং অমকে ছাইমানো যে বিশিটাই দিন পরীক্ষা जों হাপার কিনারন সগৈ তইছা এগ্রিমেন্ট একদম কিনারন চিনি যে সানমানে जों বর্ণরিকা গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া নাইখা চিনি বুবাগারা হোম মিনিস্টার বাই অনেকবার কক সালাইকা ফাইনাল नि बागै চূড়ান্ত পর্যায়ে তঙ্গ একা আবার টপ লেভেলে থামানি পরে না চিনি এগ্রিমেন্ট উং থানায় একদম কব তঙ্গ কে অ জরাবনো তাবু এনএলএফ র নব নরব নং ডায়লগ ন কমপ্লিট খাই নরব ফাইদি নং সানমানি নং কদি কারণ নং তাম তাম সান নং তো ডিমান্ড তো সাবমিট মা খাইনে এরপরে বং থেকে রিপ্লাই মানে বব বাত থানায় বব বং কোনায় কে দুইটা পার্টি নি বিসিঙ্গ দুইটা গ্রুপ নি বিসিঙ্গ গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া বাই নিয়াঙ্গ ত্রিপুরামাথা বা গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া বাই এনএলএফ নি বিসিঙ্গ কক সালাইয়ে আন্ডারস্ট্যান্ডিং মানে পরেও না তো এগ্রিমেন্ট উংলে একাকাই চিনি একাকে প্রায় 90% जों অ্যাডভান্স সংখ্যা তবে এনএলএফটি বড় বসক যারা অ্যাডভান্স সংখ্যা তবে আবার এনএলএফটি নি যারা চবা খাই তনাই লিডারশিপ বড় সাইমান নাই তামনকে जों নাইও जों বড় না দুম সাউই তুবুই এগ্রিমেন্ট খালাইতুন গাহাম বড় কাইসা দফানে বাগে চবা খালাই মানে স্যাক্রিফাইস তং বনে তে বড় কাইসা গাহাম তুই ফাইতো जों মন নাইও একাকাই সেকেন্ড লিংকা তিন বি চুক্তি তবে অচুক্তিনি ব্যাপারে হঙ্গা আংকি সানানে মুসুঙ্গ তিন বি চুক্তি উমানি বছর খাননাদি প্রায় 40 ইয়ার্স কাছাকাছি তিনি অচুক্তি ইমপ্লিমেন্ট গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া যা খাইমানে ইমপ্লিমেন্ট তাবো সুইয়াকো ববো সুইয়া হঙ্গাকাই যে শিকারি বাড়ি রেডিও স্টেশন যে খলঙ্গান কক মানে চুক্তি আবার তাবো কমপ্লিট খাই যাইয়াকো আবার প্রায় 60% তাঙ্গে তাবুক তাই তাংজাইয়া এবং আরো কনস্ট্রাকশন খা কিন্তু আবো তাবুক তাংজাইয়া কমপ্লিট হয়ে যাইয়া ঠিক আছে অবন তাবুক যে গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া বাই যে চুক্তি খাইকা কেন অচুক্তির কার্যকরী দাম ইমপ্লিমেন্ট দাম অমকাইসা বখাও মিথিক রাইজা অমকাইসা বখাও মিথিক যা যেমন 88 নি চুক্তি 1990 র গভর্নমেন্ট অফ ইনকটা ত্রিপুরা বাই যা খাইলাই মানে আর ইনার ল্যান্ড পারমিট নি কক সিজাক দङ এডিশনাল কারণে ইনার ল্যান্ড পারমিট ইম্পোজ খাইনা বাবু কিন্তু 83 বছর থামা পরে খালাই যাইয়া 1971 নি 25 মার্চ নি পরেও বাংলাদেশ নি যারা ফাইনা আর সিজাক বাংলাদেশ নি বড় ফাইনা হেনে গণনা আইডেন্টিফাই খাই নরি রখনা নি কক পামান অরনি বাংলাদেশে ফিরবে রখনা নি কক পামান আবার তেমনিসে পয়েন্টটা কোন স্টেপ না যাইয়া তাঙ্গে না যাইয়া দেখেন সাকা মেন স্ট্রিমও ফাইদি গভর্নমেন্ট টক খাইদি খাই কগলাম সালাই এগ্রিমেন্ট খাইমানি পরে যদি তাবু ইমপ্লিমেন্ট খাইকা আবুনি দাইলে সাববা গপেন নাবলে তে নং গপেন অমতে কিন পুইতু মাসারি নাই যে নং এগ্রিমেন্ট খাইকা আবো যে ইমপ্লিমেন্ট খাইনাই ও অ্যাসুরেন্স লেন মারি নাই তারপরে না এগ্রিমেন্ট নিমানো ইকা আবো গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া তাবু নি গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া নি অথরিটি নি দায়িত্বখা এমএলএ তিন বিশ্বাস নাই মাসারি নাই নং যা কিছু দিনানি অমনি বিশ্বাস মাসারি নাই যে নং এগ্রিমেন্ট খাইমানি যেটা কন্ডিশন তংমানি যেটা শর্ত তংমানি অমনে নং ইমপ্লিমেন্ট খাইনাই নে নং বর্ণ অ্যাসুরেন্স মারি নাই কক মারি নাই পুইতু মাসারি নাই সুজা কক এই দেখে তো সম্ভব যেমন তাবো ত্রিপুরা থাবাই একটা এগ্রিমেন্ট মানে যিনি একটা কনফিডেন্স দङ जों অ দাবি বাই অ দাবিনা তুই जों যদি বা অমনে তুই जों যদি এগ্রিমেন্ট খাকাই অব ইমপ্লিমেন্ট খাইনে চিন একটা পুইতু সামান দাবি তো চিন্তা বই অ্যাডভান্স সঙ্গই তম কে পুইতু মাসা লইগিনা जों পুইতু মাসা রিগারানে এমএলএ তিনবো গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া পুইতু মাসারি না তারপরে ডায়লগ সাকসেস সঙ্গইতা যে আমহাই টিএনবি একর্ড এটিটিএফ একর্ড उनके एसडी ग्रुप एनएलपी नि एसडी ग्रुप नि एकर्ड পর্ণ এক্সপোর্টি রামজাখা আবুন পরে কবমা এক্সপেরিয়েন্স का नि जे বলঙ্গ দङ মিনিস্ট্রি অফ ফাইনান্স সাপ্রুকে যতন সাহিত্য ভাই খুব কতই বাই কক কতই বাই কিন্তু মেন স্ট্রিমে যে প্রোফাইল আপুকে যে কক মানে আবো খাইজে গিয়া ইমপ্লিমেন্ট খাইজে গিয়া আমি থামাতে নং খাসিন যে সামাহাই ইন বে একর্ড नि जे
sikari rail station ni pogrok ba ATTF ni phasing te je airport mani inner line bargi 1971 ni je Bangladesh ni je phani ro phero biro hanani abo hai ro je chini dofa no kasribi tomjak mani am hai mani ro am hai dabi a dabi ro se khaija gemi thumke abo NLT ni phasing te jodi no ha ke main scheme of kai promotion খাইনে এবং বহু প্রসেস তে খাইকে আদায় খাইমান ন নন লাগে সঙ্গ বুলেন একট খাই খাইবা আবো বাহাকে মানে পাবলিক রকম जों বাহাকে বুঝে না যে ই অমো খাই থেকে থাকে বা এলওটি তা খাই তো নাইরো মি বিসিং গফান থুমটা যে অবো খাইকে থাকে হাঙ্গা চিনি বাবে মানি মানো বা কাহা মুনাই চিনি তখন বাবে abo NLT ni leadership no saimanai gopen of India by borok tamon dabi tui fekai ba busake kolai kai tamun ke kai anta dialogue kare NLT ni ojamarok sa dialogue tongo sutrang abo borong na disat khinai bor butike phaikai kai budokhani kaham tumanai dialogue khaina thangka borok busuk success khlaimano abo bangni upor depend khai তবে যেটা এগ্রিমেন্ট নি যে সামানি যে এগ্রিমেন্ট খাইকা ইমপ্লিমেন্ট নিয়া जोंहाबो मुभमेन्ट मा खायनाय NLP SDN ग्रुप नि बंगाबो इमप्लिमेन्ट नाउ दं आब्लां साइनिया kai ung tong na kisu project bung rang ni simse package ag bada tai kun demand करे किंतु एटिटेट नि जे सुक्ति नि फाइमाने जे ललित डेभलपमेन्ट तिफां बाय किंतु बरक तिनि मुभमेन्ट करे मुभमेन्ट मा खायनाय किंतु तां मुभमेन्ट खायाबा तिनि निनि बिकेरां खलनि जे आवश्यकता बारे नि तीन तेन भी और फाइकमेन स्ट्रीम फाइम पर जताबो टटाइ बरक मुभमेन्ट करे गपन प्रेसार मारि नाय प्रेसार क्रिएट मा खालायनाय যেমন তাবং নং সাকা কাহাম নংখা যে এটিটিউড নি সুপ্রিম কোর্ট মানে আং রিসেন্টলি সুপ্রিম কোর্ট ni একজন লয়ার বাই ইনকো বতিপ্রা ফাইনাই আং কগরিকা বর ফাইনাই অর ফায়াম মালাইনাই এবং অরনি ডকুমেন্টস ব কালেক্ট খাইতলাং থানাই जों এটিটিউড ni একর যে ইমপ্লিমেন্ট নিয়া অব দীর্ঘদিন আং বুবা গারাবাই ব সালাইকা এটা ব সাব তংরাদি অমনা একমু খানে কিন্তু তাবুক আং নাইও যে অব একটা सुप्रीम कोर्ट जों एक पिटिशन खाइमा खांजाकाय फाइल पिलिंग तो जोंको खाइमा खांजाकाय किंतु म कोनो ना कोनो दिन एक दिन अमनि हियरिंग नाय एवं बार्डिक नाय ताই अबनि ব্যাপার কয়েকদিন বিশিং সুপ্রিম কোর্ট একজন লয়ার ফাইনাই তিলব্রাও তা ববাই ফোন কক সালাইকা ব ফাই অর নিচিন যত ডকুমেন্টস কালেকশন খাইতলাংনাय নাংমানি এবং যেদিন সুপ্রিম কোর্ট যত এফিডেভিট দ খাইয়ে ফাইল ngো খায়ানা আদিন जोंनि कয়েকজন बरक जों सुप्रीम कोर्ट तंनायनि बागै जों सायख'नाय एखौ अमनो जों ताबो आसु जराले जों एडभान्स संगि दंखा हयतो आरो बुबागारानिबो सुबा मुं जों माननाय हिनि खाख्लाय दंता तब एटिटिउड एकото जे फाइनानि नि जे डिमान्ड तो नमसागा नालाय बानि उनसे एतो सामि बांग्लादेश जे फाइनारो गिदिरनानै आबुन यालो ताई बनि कायबिसो आपरो डिमान्ड थाइजागा जे एकर्ड खाइ एकना एकर्ड साइन लाइको अब गोबाङानो दङ आरो जोंनि थिकानि मुथुख्रै ताबो आं अबनो प्रिपारेसन नाय बनो कग्निसन नि कयाबा आं डकुमेन्टस ता आंनि फाइल दङ तबे 8-9टा अंग दङ जास्ट निनि जारा रिटार्न फिरगै फाइनारनो चाकरि दिका ए नग किस तांगै रिका किंतु आरो मडेल विलेज खलायै रिनानि जे दंमानि किंतु अमर रिजागलिया बुखु बायाबो एकर्टंग करे बुखु बै साका किंतु मॉडल विलेज खाई जे रिटार्निस रंग नान तमन अमरि जागलिया हंखाय ताबो किछु जागा आं साइमाखा NLPS दि ग्रुप नि बररब बरगनक तांनाय बागै किछु काय बरक हा सानमानि अबो ताबो बिबन बागै के कसाय तनजाबो किंतु बरनिबो कोनो मुभमेंट तिनि नुगजागियाता काय ताम खलाय तमक तो साइनिया तबे तिरक खायै जों मुभमेंट खानायनि बागै आं वानसुगै दंगो हंखाय खाख्लायो जों सुदु डेमोक्रेटिक मुभमेंट जोंनि ओपेन लिखिरा खमायसनिया जों ग्रुप दगबा थाङै आइननि लरायबो जों खायनानै नांगौ अकक जों सायमानानै नांनाय एंका आबनि बागैना आइनते दा जेहेतु ताबो गभर्नमेन्ट जोंनो अबो इमप्लिमेन्ट खायन तखा कताबा आइननि माध्यमे थाङै जों आबनो प्रेसार क्रिएट खायनायनि बागै जों माचाय दंनाय अ लामावसो जों मा दंनाय होनना आं खाख्लाय तेसा महना जने बिसिंतै तिब्रामो थानि तै दुलमा बाय इब्रासारनो मुथानाय बागै 90% आगोजा समुद्रनि पाइकिनारो सगैथे ए जे प्रग्राम सालायमानि कचारो जे
लाइथांजाक साल सका ताबो बे प्रसेस चलि दंमानि माने मानथाइनि राष्ट्रनि मानथाइनि बागै बहायके होम मिनिस्टार बाय पूरा मुखक सालाय दङ महाराज फेसबुक लाइव फाइ साइ दङ के ताबो क्रमा कितासा रमे माने पितामो जे लिडार अफ साइ दङ जे पाइ किनारो मुस्किया 90% ककनखा आ कक सालायप्रो जतो पितामो सिनियर लिडार इंटेलेक्चुअल फान होनदों समाजपति फान होनदों जतो मा मिनि उइदा आफु कक सालाय जागि दं ना abo tamtiya समाजपति नि आलादा ग्रुप ब्रक कप सावा जों टिग्रामथनि बुबग्रान्ति फांबैसों आलादा आईपीएफ टिनि आलादा ताई व्यक्तिगतभावे केबे केबे थांनि दा मालायखाबो तांसिक साइनिया तबे जों डायलगाव हंखाय अ समाजपति जों ताई आईपीएफ टिबो बरबो खायका आसिना खायतांगो आंगर जनजाति मोर्चा रंनि कुनु नेता तेतार थांगै कुनु डिमान्ड खायके हनै आं केमो नुगियाखौ दासु पर्यन्त बर जे तिप्रासारनि बागै कक सायका बा कोन किछु खायका हनै किन्तु चिनि मकल खलाया एवं बर डिमान्ड खायका हनै आं खोनाया बरंच केबेंनानि बागैसे बर अर साइतगै दङ पदरे पर कक साइ दङ गेटा टिपलेन माया अमुक माया पदरे पर कक सावै बाहायके केबेंनि मानो अबसे साइतगै दङ जेता शिक्षिदल दाबि खायलायप्रो केबें मा हाय ताबो केबें जागै दङ सर अब हाय जे समाजपति आईपीएफटी अब्रम बिसिंथितों साइमानखा फटोरक नुखा किन्तु साल किसा सिगां दैवैसा महाराजा जे फेसबुक लाइव थायो सामान्य अमित साबाय ककं लायखा आबं लायखा आबं बिसिंथिके नरकनो रिडेरिं जाका है के बा नरकनि आबनो नरकनो कन्फर्मेशन दर जाका जे इनफरमेशन दर जाका जे जों दिनै के सालाया थां दं नरक जतनो फाय आम हाके रिडेरिं जाना महाराजा सिंह साइसुं थांनि मालाय ना अब तो जत इनको डायलॉग तो जतन थाना कगजा जेतु बुबगा चिनी मथानी चिप इनके बनन नुनाय कारण बिनि तिखांगने तो चिनी डायलॉग सुरुमन इनके ताबो तो बिभिन्न स्टेज डायलॉग खायना नांगो पक सानान नांगो अब साइ दङ जखन ते चुरान दं थाङाना फाइनाल दङना एग्रीमेंट मन अब अजमार थांनाय अजमार बल थांनाय तिप्रासारनि मानथाइ जे डिमान्ड दंमानि आबरो आ एग्रीमेंट न बेर जागियाखौ उंगा अब एग्रीमेंट परे सारिता अब सिखां दं बाके नों सानाबा हा नों बाके साना खानाता मने नों साला नों खानाता मने तिनि नों खा नों खानाता मने नों साइ नागिरादि एडवांस बाके नों सानाबा नों बाके एडवांस सानाय खाइमान परे नों अब जे एग्रीमेंट कपि तो जों खौ तनि मांगला दले जों ताम तुबि माखा जों अब जनगण थानि एवं विशेष कर मीडिया रनि बसकांग जों तुबि फैनाय ओ दाबि उखा साबो सय खेका साबै सय खेका अबरो को चिनि लुकुरंनि बसकांग दादाक सिदाक जों तुबि फैनाय बिले खौ तनि गला बिले आबोनि परे नरक नाइमानि परे एनालाइसिस खाय नरक साबि आफु किन्तु अब नागिले नों तामफाय कक उनका उनाबा सिलसे कक साइथना बा अमुक उनखा अमुक खाइमालिया अमुक गरिखा हेदिबा তিনি জরনি নিউজ বাই কপিন নরক ফাইকা তাই অ ইসুনো তুই আনি যে সীমা যদি নরক ফাইবা নরক বেলায় সেওয়াতি পান্তি ফাইম বেলায় হামবাই তাই নরনি মিডিয়া চ্যানেল বিসিংতি যারা মানে রক বর্ণবং হামবাই নাই অদফানি যে জংজাল খালাইছিন দফারক খাকসাঙ্গै মায়াং তমনি লামা সিয়াং তমনি বর্ণ আংহাইনো হাই যে আনি जुगमा जति केरं भारतनि टं केरं रायतानि बिसिंति बब हायकेसिन दफानि साइ याफांगियारं सिनि मानथाइ बा टंथाइ आबो दाबिया गाबरंतिबो सावनो काय आंबो फेसबुक नुखा बाबो आंगसो सिरियास जागिया ब जतन थानसां नानि हित ताबो अर हठात करिया दिल्ली थांपुर तांगि रिंगि खाबो कायसानि बखावले सोंमुन फैका तामनि बागा हाति साकाना अकक तो आगि इलेक्शन सकां तिप्रा मथा सरवाद न आंसाव साका जीएमपी जनजाति मोर्चा आदिवासी कांग्रेस ते जत आंचलिक पार्टी तो फैका कम बेस
Hingga omake borno joto ringi borok bo tipra sangya ble borok bo ang bong litar koto malai sau borok bo bakakai dujang tong phe lama mai hangkai to sungbo mosagana phano tholai ma tongle hingga ang salsa bangla hawo chini borong wanang kami ni de borong thiteng ko te kharoksa engineer bin bung salia government chakri khaitong ba sung salsa bolong lama koroi thupuru masa chini gana soksa sutong haja yang kai leng lai jamutri thangjak hingga yang da kami ni ang kai je masa tongwan digi no tongwa hepana ani gana ang kai hor musung burum to kaing nan kai musa hingga yang kai jotin musa sobrokan sa phang ka mukti thangja ni jin to thoitung bohang kodoma tolao ang okom tang ma sang dukhoni kok sate sabdang ni kok saitang okom sakang kai ya phangono sung tamung tongya sung abono buje sujan tabo all paithak ni jorao mahai bini je netrito bai tipra sorok jotono phaika asuka phaika orwa ani dele khana bakha bai english ka pen ani ekdom suli pen tongo ang bo bai gana tongi pojonto kok sanani ani budiron phasabani nani bonobo upojukto malia bagai ang abon bena sekang samane jara regular media naitong ero khakha gana tole greater tipra no ti political khanya nai ke hune pila habing tibu ka pura anok bokok jakha abo 28 tarik Oktober 2021 anthan de dutung angkai anthani anoko phai bokok ka tan mina ang okon tamsa ang saiman ka aro je boror no bini je yaksi yagra garing khungsa tangha ka jeng saimano sungmal kongri nangu busu bo kongtham hapiwo angka pala kongri nango abon pore kesara support bonango omo haike je support nei je eta tipra mosni nok tangmani kedo o nok tangmani tamo nukha ngole tipra mos nok tangmani aro na pala musuk kona burini pala bo krui sungal bo krui haina support basimino budu basim khalai mahai angapun semangka karon je leader obinar phahapaka borok leader bangjago khanatung jotong takuro leader bangjago tani bagai ke chitle kom tiket kom MDC 28 jona si engke MLA 20 jona engke busu phaika ata je 20 engke kai sung semano 48 jona si engke leader bleno gobang nangle dofani samu tawan chuktun ang horizon deborma kisai misa serengkah hane ang no joton ang no koina ang no jamai ni wansa kok khlai mahai khlaiman tawan chuktun boi baksa no koekson khayro kok du boi khayo comment no go siu nogo aso ko simino boma saitung so ek budu boi saharo nengte busu noko sima aso go saitung nai engka ang saka biangti sanayan tak sadi lama sekerika kara ancolik party kaspas kerika patol konya tongo bobo tangi sepeke BJP engka tipra moto thana mane angara jaga sijalia soyang ras poribani chini je protinidhi sinti prasani bubagara ang bos sigar khaya tabe angle bon bubagara hinlia bana jetu kaisa conference diklai ka ngabon sobe masawo bo tai sya kubui dofana sabna angkai bin bo uklok busang na hari teksa tenderness na nangai teksa bobo sincere dingna nangai teksa humbleness na nangai bota wan sukজন ta tabuk ti prasara excited ngai sung bubagara na ang nang hunai wan sula yoi waisa na election hunai bisi kutungma bubagara ga salthang ang new generation tabuk englai tamani abonot sini borok bonotei da binle rajdari bo tongo rangri bo tongo ekta kisu khlai maron hiwan sumani bobata mangkha tabuk ango jonagon sungu ang bini bildi sungmaya ang bono first 2 tarik April 5 tarik April ka February sina tipra mota khamani 5 tarik 3 dini pore ang malai kha rajbari bo tini borong morang ta sidam sangwa prudnu bongno bang nugo tai tabu MLA Ranjit Deborma bo tongo tai Mr. Sumen Deborma sono tongo tai ko ekjon chere student bo to afuru ang bono kagos potro document rikha bo kagos no rikha engka ang norno bo jotono tabuk phili punuman anthani kaisa memorandum project actually spata in details iko mo bonyang riyo afuru bono rikha ebang abone respond National Human Rights Commission reply mamara korok ang bono jotto rikha paitho or tam tong
oro 184 jon raja tongo bumung tongo bo bosor refugee phaika aboni bo tongo 1971 jora sini hano sekpaini sabo Bangladesh refugee phaine aboni sangka urjak tongo ngkaite nini merger agreement ni kok tongo instrument accession ni kok tongo tai je North Eastern Derogation Act ni kok bo tongbayo tai citizenship ni bo samoyo সংবিধান কার্যকরী খাবার যত ল বাই ফিট খাই ওয়াওই সুবো একদম লাঙ্গা নাইথকা বেখরে রিজাক বথাই রিজাক সেবজাক হাইকে আঙাফুরু বড় রিমানি বনতাম সাকা নিনমা পয়নার বংক মাইয়া নং খাইমাম খাইদি আনন্দ নং অন্তত দেয়া যাতে সিনি বিধানসভা জরা সবিন আং খাইনা রিনি আং খাইগ্রা টাপতি প্রলাইন নং সাকে ফাইদি তফান বয় ফাইদা বাসন মারি ন আং 5 তারিখ তফান থাঙ্গে ঘোষণা খাইকা থাঙ্গে মালাম চনি বাসা অকর্ম তিনি আংতাংনি মাসাংকাই যে তিনি ব সাকা থানসা ফাইদি থানসানি কক সাবই যত থানসা আংখা আ জায়গা থানসাও সাবরিংলিয়া বিনি কাইসা নৈতিক আবনা আং কারেক্ট ইনকারেক্ট হন আবনা কারেক্ট লিয়া রং নিপর হঙ্গা কাইতো ব চিকন জাগানো ইনকারেক্ট ব সময় পার্টি সংগত খামানো সাকা জিএমপি ni leader no tiprasar no জনজাতি leader no bin kaka songrok sible jisun porta songrok ringya ko dofai dofai sanan tongani je sini problem oba hain khasung phadi tabuk joto thamja khlaiei wan sum kasangano noro bo GMP ni khai tongo su bosonka প্রশাসন আসুক হাইপানা চিন পার্মানেন্ট সমাধান করই হনি ব যতন বন বুবা গ্রান জিতেন চৌধুরী সাপ চং বচিনি শ্রী বরম গনাং জিতেন চৌধুরী সঙ্গ বন মানিও দারারা সরন সঙ্গ মানিও বন মানি হা কেবস করই এনকা নিনি জনজাতি মুস্তানি বলিদার মানি হামা তংবা তাগি মাসা মাসা বরং গৌ থাকা বিনি আরো এমন সংকীর্ণতা বখা কিসা মিসা ইংলিশ রঙা হিন্দি রঙা আবহাই লিদার পানা বিনার এমন বখা চিকন মানে সাইসুনা আংনো এমএলএ বাংনা আংনো এডিশন এমডিসি বসানাই আংনো এম বসানাই আংনো এমএলএ বসানাই আং মতাবু মন্ত্রী সানা বইতা ওয়াহলই তংফিয়া একদম না আংখাই জাখা পানো কাফিগে কাখরুবই পানো তেইসে মন্ত্রী সালাইছে না বহাই এমলাই তংবাইবো বিসিং ইয়াংক বিজেপি হইতা আউদংলে মুতি ফনা angko sampai ke angka khobor malai sampai ke angka malai mane bui salayu boro BJP angko BJP ni bisi ana sahoro angkai angto BJP bukhaya ani norok spiso nukna ang BJP no sabla BJP ni tiprasa permanent boro tong jonojati leader kono din ang sable ano road map nuita ang buku dok phayok tin kang tongo tini sejera ang aso kwani wai thamnok tokruk japano humki hujitu to wasabai no 2 তারিখ ইলেকশন খামানি পাইমান পরে 3 তারিখ 4 তারিখ খানার ওয়াইসেবেন পেট্রোল 20 লিটার পাই ন হুক সগৈ থাবলা খাইনেন পন হুমকি দিজখে আংহাই পাস তাকো নং রেখা তাকা হামক নিনি কপাল সুজাক আনি কপাল সুজাক দङ নিনি यागो आं थिना तमा थिनै ब्लाबो तो हे देबा कायसा हानिमुन खाया था प्लान साथा प्लान बाइक खुर थिदों आंकाय हानिमुन मन करय थाय जबा बरनि जीवने कुनु सार्टेन क्रिप्ला आइदासरि गां तिनियाव मेडिया तंग अगबन आं ताखो बुकुनो वानाया खां मा सावंकाय ताबो जों वाना जानाय किछु करि एंका ताबो बाक्सा आंचलिक पार्टी ताइन आंलिया नै नेशनल पार्टी को थांकाय न जों माइगला गोनां सोनाय रां कपलं सोन्दो कपलं आलमिरा कपलं नाय ता कांग्रेस बसां 24 फेकेना जों एकदम पूरा रांसाक नि याखलिक खारिके मानजावनाय होब्रलाय जाव আসলে রুট ম্যাপ আরো থাঙ্গে দিল্লিও থিনা আং রাংসানি খনি তঙ্গো আরো নি খনি নি মানি তুনা নি রুট ম্যাপ সে করি থাঙ্গে আরো থাং সাইমানাই বড় অপোজক তো সিঙ্গি মেখো নিনি থাঙ্গে বুকো সাইমান ফানো ইংলিশ লিং ফানো বয় কক সাইমান ফানো নিনি যে অহানি বসারনি নেচার অফ হিউম্যান ফান্ডামেন্টাল রাইটস আন্ডার দ্য রিটেন কনস্টিটিউশনাল প্রভিজন অফ দ্য রিটেন কনস্টিটিউশন অফ ইন্ডিয়া আরনি প্রভিজন tamo ngi violation kha nga abo thangai sui tlangai yasi bogoi musugo mutingka bono bujogo suko khala baka habna nangai bole tabo sujara abo hai document rimanai kebo grei tini medam iso no CPM ni even parliament MP several person ti pressure onka kuno dino thangai parliament sini problem no thawi sai sasaka ba jeseng muti tamani tini je borok khari phayei national international refugee ni rang sawoi phaimase borok sita mukhomantri borok sikka mantri borok baca asu dikha asu besar bong tola tonglai sita bo khai no dalal rasati khai ma kesen ngai sukka musuk bazar dalal khai phalai lap chalai ma hai
political dalal khaye musuk dalal khaine ro bisile mamuya 500 1000 mai phele jau gachin Tripura political dalal tabu Congress khaine ro political dalal chi bongthan kono parmani sukru boro khana khata anu saton masil jaktun ga CPM khaine ro bagi samni dalal 10 dalal ta BJP khaitana BJP Janajati Morcha nai khakala bulai bersini yang dekai tahu rangni boksa nggak sih ganang lagi teman hari ini departemen kaisa se onin departemen se neng fulfill klien ini duty neng klien ya gue sang kongres tanggai oro tribal fair of hay amul kaya nangkaba estirong bagai yang ka kongres ini je NSU ini je kayaknya samrat dry sang tangi pakai bega nggak poro watam no cinti perasaan saya manu kisah misa kana kayaknya sudi rai barmon year fit to become eko mukhomotri minister sih Seharian dia bermangkai, jisapa kok kaham saya cene musuk gada bat persara kic komen manja. Sengki sudi bermon sampai tahu korlai mana moton singka ansia deba, ha? Tahu sudi bermon ni baksa orang itu 44, sorry 125 amendment. Abono tu ye beres asik tahu cinti prasar. Kukti ran tota terus sir kotong lagi malis hakanga molom lagi pano. Tahu ti prasan tahu kongres nama ni. Ang beo malai kha ang tine mede miso ang malai ujo to baino CPM leader wang malai tu ta malai tu ani borong ble ani sate sai pheta angka Congress khane leader wang malai boro bang malai boro ani sate chau nenga ma hai khlaile India ang saka ano direct Congress sabna kai tawang hala tung sa dari tung saka ang buzono dari tung kata mo ek number angkai jato bisa Sydney Bisa Sydney joto tiket bangani homok bangani plus arni joto karyakori blok komiti homok komiti joto ni sini no authority mane jonojati ni সম্পর্কে abone pore ka sing sorasori sabsamay no dilibe kok sana bagai CWC ni member ka hamar nai CWC tahu no sorry ka all India wa sudipor mungkin invite member ane Tripura saka hani si malingang juripa mat totra sipa masana हमको कहना पड़ेगा ये हमारा मिट्टी है हमारा का जमीन है जल जमीन जंगल के लिए आप सोच रहे हैं कि हमारा Tripura के बारे कुछ नहीं सोचेगा तो हमारा हमको भी CWC में रख दो निनारो पॉलिसी वो आन नंग रिने जी आंकुर समझा आंगारन में कोलागा जो आंगनी ऑल इंडिया इन पॉलिसी BJP इन पॉलिसी बजा डिफेक्ट आंग अपना सवई आंग थांगे बासन ये में अपन नंगाना CWC को पोस्ट नहीं है किंतु हमको लगाई नंग तीन Tripura ने आयनन भानेर बंश नकारी खान Tripura संकर से करे आ रहा वो नेशनल काउंसिल BJP Janajati Morcha itu National Council terang keri, terang keri. CPM ni pajak sini komunir bayar sangbai. Boni polit burun sodesya till today there is no become any representative as a politburo member. Ano ansar tidak mang keporok. Sini tunggu nih. Tar mana nin policy maker kerja ko. All India Committee tunggu. All India Committee wo social satsa plenary committee meeting rogo arawo nang kok sana sujug mana mano 5 minute pano feba nang jodi na CWC congress ni ka 39 jon angka nang bai 40 kai ontoto 10 minute le time marano protective मंत्री 10 मिनट का अंतत माफ कीजिए हमारा Tripura का समस्या बहुत गंभीरता हो गया है इसलिए हमको थोड़ा 10 आरो 5 मिनट बढ़ाइए अंका तो बारे रिप्ले आंग सालसा बोपाले को सासना बोपालो ani message tak bolo gitu. Tai West Bengal motong, Tripura mote khurme tu. Afuro ana 10 minit samani. Ada घंटा lai thang pan bthak de singya le. 1.5 লক্ষ borok Bhopal. Arawa piplani Bhopal piplani to tong singnaji. Banago piplani ke bung na khana tin san thaka Tripura sorok. Arawa thangai Kali Mandir ni angaras thang wana ka sing boro thungkai 10 ni ka Kali Mandir saro area tor mase pass hoy ka ningano. Aros thui ma pe tung tutai jaga naji wana ma singsa borok le busuti erzak busuti bok gozak sinle bojaga tong masari bothok lena jaga to tong bunike ISKCON mission Jagannath Puri Mandir Homok Mandir ha joto ni tong wana abtang bagaiba bibina jagan peke bot thang thui thuyo Bangladesh phai peke angka aras thang ro koiti aise bai amok te aise o ko tang masa tini ob mire misa masa sengmani ke biang samang ke biang nano sengmani bang poiting ya sini buba gra ni jabu seng tolai mane produji bono ang saka hor hamesa ke rahunga
जब तक कोलकाता का बारी घर जमीन बिक्री नहीं करेगा आपने त्रिपुरा के लिए आप कुछ नहीं कर पाएगा। टाटा बाय बाय, आपको हम कहूंगा जरूर। आपको कोलकाता का जमीन जो पुराना घर बिकना होगा। नों आपको फलिया सकता हूं ना थांगे आरो हादुल फिदल बिचका सरी इनका बंगनी मैनेजर होते कुकमैन वाचमैन दूध रिफाइनाय साबो वानजै गेटकीपर वानजै सुंगिनाय दे कोलकाता उनो साइड नंबर बालीगंज सर्कुलर रूट कैंटनमेंट रूट बुंनाबोनो कोलकाता वेस्ट बेंगल टाउन एटन आइदि फुंसाय सखनाय दुतला दालान कसा सरी त्रिपुरा हाउस नि मारुफिया उनो साइड नंबर त्रिपुरा हाउस उनो साइड बालीगंज सर्कुलर रूट कोलकाता वेस्ट बेंगल दिके ससबाय नेटा फ्लाट चका नायनि दारा खानाय रनाय दि आं नानो कुबैदा साइड आंका पुलिस सकां देश देशान्तरे जाइते देव तुम्हार संतान ने रवीन्द्रनाथ कविता से आंगा गिसारे परेव सुंगमान मा बिगुंगार बुंथा मासरुंगु केरल थांगि केरल का सब बिगत तंगो हां थांगि नों तामिल थाने तामिल का सब बिगत तंगो आंध्र थाने आंध्र का सब गत कर्नाटक थाने कर्नाटक तो कर्नाटक नों का सनां सद कर्नाटक सिका का परब थाकि और बना पथे गाते गाड़ी मोटरसाइकिल आं खिलाइते नो चाबी साबारि जायगा सिकक से करै सिकक बुं कल्चर से करिखा कुबुइ थांनायट्रा सिनर आगर नोंगार मोटरसाइकेल लामा ब्रेक लांनानै ओंखा ताला गोनां चेन जाक्से आनि गुरखा बुस्थुफ्राव सिबिजेट हिरो हन्ना लाङै रिख्लाय थांबाय कटाल आफ्रान लोगो लोगो ते खुंनि थांबायसो बांकारिसि बाइके तालबो ह सासे मालिया गातने अकाउन्ट तांसा थानसा समसं अभिज्ञता गेरारि खालायगारि दफा दफा माने बेरायग्रारि नोंगरा कुनो कम डिग्री परिफेका इंग्लिश रोंखा हिंदी रोंखा जत रोंखा नै बाइके प्रेजेंट खाने सोंलिया आं तिनाव से मुइतो खाना यो तिनी थानसा कक सवय जखन सिटिजन एमेंडमेंट बिल एक ना थांप्रो चिन त्रिपुरा ने आफर रिंजा खाबले अमित शाह संबाय आसाम बावना आराय घंटा माला लेखा आं थांया पानो सब चिनि बरम गनां सुना सरन देबरमा सुंगिनै बना बिनगो थांगा न लिस्ट लास बना सिरका साबस्ता ताम साकाबो साइरका आफर चिनि रांकल साबा तंगो ताबो चिनि दाजगदि जो तंगो एंथनी तंगो बिश्वजित कलय तंगो पाताल कन्या तंगो अनिमेश तंगो गैताय मेबार कुमार तंगो तै ताबुसिनि जे एमएलए बरम गनां चित्तरंजन देबरमा तंगो ओ ताबुक जे एडुकेशन एम फाइने बो तंगो आ समय आसाम बनो आराय घंटा कक सामानि स्राय सेर आफु बसाव नर नि संविधान को दिगनो वायलेशन का अमहायनरा प्रमाण का न संविधान फ्रुदि आं अमित शाह ना आं नाय अधिकार फियाबा नर अबाहिका आनी सरकार बीजेपी सरकार आनी सरकार अमाहिका ते सुतुं उपला काफला क्लासजों बायदंगै नंगना जों पार्टी इंगो क्लाय एरेस्ट क्लाय जेल दाना जेल क्लाय फायै कुनो सारा राखसि बरक सिरिं उपला काफला आंदोलन खायरलि खातो कुबै कोनो साइगो सिदि आ सम हामपा हेपानो आनो सेलेंजनाय रखनादि ताफति नैता नरेंद्र मोदी द्रौपदी मुर्मू तो जदि न मैसनी टीवी चैनल चागरे को हरिजन देवरमन त्रिपुरा 5 बखुमाल तो आंसि बेगरा खुंसका आंसि दिया जाएगा सिमी सामानी जनजाति का अभी तो क्यों राष्ट्रपति ने नहीं बन सका राजस्थान मीटिंग अंगो हरबु पालंग फ्रुबंगो निनी दिल्ली वो पार्लियामेंट कैंटनमेंट को एमपी नि कैंटनमेंट हॉल को हॉल 2 नंबर सासन बसर वाइस मीटिंग को 6 मास एक बार मीटिंग कॉल खाजो आथा चिठी ब्रुम ब्रुम तो अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद नहीं ऑल इंडिया नि रेजिस्टार क्लास सुजाति आरो फागन से क्लासे संग ताबो केंद्र मंत्री अर्जुन मुंडा संग आरो जतन सदस्य वाइस प्रेसिडेंट इनका आं तिनाव कोन ताम साइट हले खाजन ताखोते बुखरो तिनी बुबाग्रा ताबो खदार के याथाय सिलाय तिनाय रक्त बुसुक तो आं साइमालिया ए जंगल कयता साब्रय से मा हाय बांग्ला सालाय मा हाय ओ बलंग बेंगल रॉयल बेंगल टाइगर बुस्तों को मा हाय आं साइसिमाया तो तंको कुगरिका मासु मुसु तो तागो त्रिपुरा सबाय तंको इनका बरक तो माने बोतामनि इशु तंग बोतामनो नाय तंग बरनि कोनो एजेंडा नुगलिया कोनो प्रेस रिलीज नुगलिया बयनि हारंले बरक म दफा दफा सतिसिनले म स्टैंड पॉइंट रो तावै एनालाइजेशन कय बस दरिया आंखा बनि एक्टिविटीज तो उयांगो किसेमिसा बरक खबरन खनाबो के रांग थुम खनायां कोना कोनि को के तो कोनो एक एजेंडा प्रॉपरली बरक ताबुक जों मुति मुति खाय कथा जतन कासे जमाना परिवर्तन नंगो जुग परिवर्तन नंगो बांग्ला बाय साइंटिफिक
जों सेमोन आगि खबर खानाखाय रेडियो सिमी सिसिन सम्बल टीवी फक्रै 1982 के एशियन गेम फ्रो पुइला सन टीवी थासे खवाय टंगा फ्रो दुलाल चक्रवर्ती ते बंदना दरने चिनी मास्टर नि बंगारा जों 4 किलोमीटर हासल थाङै जों नायले टीवी मा फानायगा नै टेलिभिजन पुन का थायो अब काल ब्लैक एंड व्हाइट का आपरे एशियन गेम दिलियोंगो मानालियो का ngokong tam sangkai tabok sini produksi hotar ko ya je obo bin moto peace ringmani bagai I am agree with him peace angte bonayo शांति का मतलब शान का मतलब हाँ खरकसा वर्ण अधिकार फैते वंचित खलायै आसुकै हिंदी बे खिलाफ जिंदगी अमहाके वंचना खलायै disregarded isolated detain खलायै लाइफ न exploit खलायै आ जगाव किसु बरक जलिनाय तुंफला खायफलांखा बरक तिनि बायदंगै तिनि बर इंडियन ल बायतका जों कमानाय हिनि सिलायराम त बरन ताबुक रिं माने तामरि ना बागै रिंखा आं तिनि ओ मेडियाम स्टे जनगण वसंगो तिपामथा नि जे एक्स चेयरमैन ताफोन ब सुप्रीम को नं साइदंखो आं संगो नों तामो बरक फैकेल नों तामनि मानाय दिल्ली गवर्नमेंट होते ओ लोग एनएलटी आपस दिल्ली का साथ बातचीत करके सरेंडर करेगा मतलब पीस तो करके आएगा उसका बाद आप क्या दे सकेगा संविधान का अधिकार आप तो हमेशा कह रहा है जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल सोल्यूशन बहुत रास्ता है कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल एक्सेप्ट अभी बहुत बढ़ गया आप बहुत दुख का बात महाराज प्रदोत आपका अखबार भी नहीं आता है इसलिए बहुत दुख है रॉयल फैमिली का कोई आज तक कॉकब्रॉक में पत्र लेखा हिसाब नहीं देखा हमारे पास है बहुत पुराना किताब भी है रासमाला भी है कोई अदर कॉपी बहुत है हमने कलेक्शन किया लेकिन अभी तक त्रिपुरा का राजा कॉकब्रॉक लैंग्वेज से अपना भाषा को बहुत नीचे दबा के रखा मतलब पायदाल का नीचे रखा इसलिए हमने आज हमारा त्रिपुरा का समस्या एक नहीं हो हमारा पूरा शासन क्षमता अधिकार वो तो डाल दिया जब मर्जर एग्रीमेंट क्या कहा गया था उसे लेके हमने कोई भी आंदोलन करना चाहिए था लेकिन ऐसा नहीं है कोई हम ग्रेटर त्रिपुरा लैंड सेपरेट स्टेट मांगेगा जो बांग्लादेश से आया था वो कैसे आया क्या हुआ उसके बारे में कानून कौन सा अधिकार कार्रवाई किया लागू किया वो भी कुछ नहीं कहा गया तो संविधान में तो है तो एक नागरिक मिलने के लिए आर्टिकल पार्ट 2 आर्टिकल 5 से 11 में जो कहा गया था उसी माध्यम में कोई भी इंसान कहाँ पे कोई राष्ट्रों का आके ले सकता है ये पार्लियामेंट का बात एक नागरिक बनने के लिए भी पार्लियामेंट में बिल लागू करना चाहिए और 20,000 25,000 कोई भी लाख आदमी को नागरिक देने के लिए पहले कार्रवाई होने से नागरिक होने का बाद तो राष्ट्रों का अधिकार और हक मिल सकता है लेकिन त्रिपुरा में ऐसा नहीं हुआ तो हमारा भाई हम तो उसको कोई बीच में नहीं हो उसको खिलाफ में नहीं हो क्योंकि पढ़ के देखो ये हमारा बांग्ला में संविधान है तो ये तो हमारा बांग्ला का संविधान हम कोई किसी लैंग्वेज का हम बहुत तारीफ करता हो क्या बांग्ला क्या देवनागरी क्या हिंदी क्या चाइनीज क्या रोमान कोई भी है दुनिया में जितना लैंग्वेज है हमें तो सीखने का बहुत तमन्ना है दिल में लेकिन ऐसा नहीं सीख सकता हो इसलिए बहुत दिक्कत है दुख है ताबां सनेमा के जे बिनि अबने पाइथा नि आंसर कमनो बतनि अ रिंग मा बाय जरे रिंग जानाय रक बां बरं बतनि आं मेसेज सावो नरक पि जालियाव फायै 100 कोटी बाय 500 कोटी रां बाय ता फायजा बायदि आं साव नरक तो आसु थुइ रिखा सालखदो मखायगा आं बतं फायगा जों गथालाय मालिया जसंगा फायगा आनाबो दल तंमानि डिउटी तंबाव खिपलां थांका साजुं थमां 3 मास तंगै काबै सेसे गभर्नमेंट मा फायगा फाइना मुसुं फायमैया आं खाजन ताखौ बखरक
abono ti interview na kai ang saltai history sakena no analytic ba ka sa ke abang tam mukha gang tak sanai ma kai je tongai dong boring kha abono ang samarthon khayo 100% কিন্তু bono orottu boi chung khiyo dan ja sung saimano ano boyjanar mojumdar thithang apru deputy cm 7 point je apru tam khnadi haritan deborma phaka angkai bon tam tan kathangai thithage mdc ex mdc rajkumar deborma bainia parani boni para boro bo khnai tongthun kubile kamai thengya memory power ana samyangya chare principino hengkai bono ano aing sala nini baga ang ko khlai ka tam siro deng ang siro ka satta ang saka ani joto cash taman ma pai nai gani chakri kifil man nai gana lifetime quarter man nai lifetime quarter security man nai pasta kharap le ang pore saka ano ani chakri ngi asin joto beton bata sufficient baro apura ang 2000 টাকা sanu matro buska ag normal kapru busuri 500 টাকা asamoyo ang saka 2000 টাকা man nai okay o 7 point PG বাইরে থেকে PG মার নাই PG মানে এসকট কা হাউস কাট মার নাই এবার যতন দেওয়া হইবে দেওয়া ইংলিশ টাইপ হইছে দে মুসে নে ওয়াশন বিন খাই ডেপুটি সিএম নে ওয়াশন বিন লেটার হেটাছে আনা ওয়াশন প্লাঙ্গै পুলিশ অফিয়ার লাইন কনি বাগै যতন গ্রেন খা আনা কপি কাছে দিমকা ইয়াফা পি আবার সাতটা পরে নাকা সাবত লাং রেখা আনো কথাং টক সেমিয়া দিলীপজিৎ দেববর্মা আপ্রু SP ni SB ga borom ganan kesop deborma additional SP rongi pension khabo bo kento bin nongka bat khara gan ta go thang dong bo angu sang bon lek somni padan go ban nulia ga dilijit deborma kai bini busla masa ong suman deborma nei ta high court register datam tong bin bu pha sungui na di ban ko hamza go tawina phano buma hangkai dilijit deborman bihin bumung kai madam ne bumung kha aroti deborma boke ejo sagri ke bo pension kha borok samni ko hin laija joto mukhyamantri samni ko hin mukhyamantri herba chief secretary ko bongni party ni sidanta ko thangi phunaka engka ba taini loge borok tongno engka keste sme khardar tai 12 jona thum tukang bo kaise pasile kam gri point to pistol bai ang saitong ang kono hesitation khaiya karon ang dopani beman khai tamnang ritanai ba kipilokam je ka hamani sa kipilokam o kipilokam ta bumong ser sayak roka borana pro 10000 ang kaya paklang mane kipilokam abon bagina no ke jo parilia thungsukka bojana thiasak somorsodri thiasak thungsukka borana passport bondelia tao M সরকার মুখ্যমন্ত্রী টংসাং কিছু গইমালিয়া এনুয়ে কোন রকম থাঙ্গই দং তাই কাইছে দল গতাম হি আওয়াই খাইজাও খা কিসানি শত্রু যারা গইমে কাই বন জাখা বাথানি নাংসা ববেলাই কেন সালাক দং খমলঙ্গ তংপ্রনি খে সাকা বরাং সাকা থুমবই কাইছে আওয়াই খাইজাও খা আবো গতাম মানে কাইছে আরনে রেস্টার মানে আর বরনে কুই খারাং আঙ্গাবো তিনি বনং ফ্রমা কো তো বুমুং ফাং কাই রহরু Tanggai mandai ganani abo engineering college bong para mung sat para dah hintar semia bo kai 10 sakri manai Sunil Deborma kolok mai tong human right ni general secretary bo se ano arena res tergana certificate ang client plangi biang samai kibu nya kata bang phunma kumo 96 ang manjak ang media nango hunoi tamung terkata ang si media ti prasane ke president sang tada kum kar senior nei dehok abani ke palok re ang tini khub ngokai norobai no kasih kan ko bakha jana kichu kure ang saka ang tini bosawo yes dofa samna bagai royal sion produjino fit ek number tumu fiaba wansar bokas kandari husiar ni kobita tong la kandari husiar nang jokon kandari hinai se nang oror rungro mani suli siromia biang dinai bina musatrim do kai to sung magic trunthai pa sung busai masok la nei ko khasuk sible और किछ ते सदने करे आम ता बसो कैसे हिंदी गाना तुम देश बदलता है देश बदलता है लेकिन दिल नहीं बदलता है दंग बदलता है जंग बदलता है लेकिन दिल नहीं बदलता है आवन अर्थ तंग कब्र शिक्षा काय देश सलाजा थांपानो कामसली बेस रिसुम सलाजा थांपानो बखाले सलाजा याबले जंग बदलता है दंग बदलता है जंग माने संसने सभा dong mane kasani je bahai ka ben kaida kanun
solayjakpano bakha solayjaya abo hai khlaiyo sung tini angnai kachin kaisa party khamani je ancholik party rokbo kase ko kubai agi birchipura samhai toke pungmani toke ni khorang o kaisa na toke sim pungun so sin tipra sarabo kaisa isu tui songsakai toke pungai toke bang pungai tong sinai change khaimamle modify you ke ko nini ngko sia tungul constituency je kono songotoni registration number nalagai bung bo change khaimano ideology bo change khaimano reformation bo khaimano reformation bo khaimano fiaba tangai o toke kaisa bang tong sinai haida ang no tin tipra motha khainero kagai tongone ang bekhano do tipra motha no bos ang agi bo so tipra motha bayete busarana tongmani fiaba aro ajaga tak baike thakmanai basari nina aro je tongnai rokse je borok thangsaika a rajbari bisingo অর্থাৎ প্রদনি লগিব a borok baya do phani samungne haida borongka pesagot rajnৈতিক খাইনে rok abrono professional rang puisa manga kai jaka ba tongnai rok national by professional phelayo national lumaka da phani bage thipe manu mahatma gandhi song thina ki kere ba mahatma gandhi song koi bosor jel chapa poda porikna ba জওহরলাল নেহেরু 10 বছর টোটাল জেল চাকা 10 বছর ইন্ডিয়ান প্রাইম মিনিস্টার মানে ছিদে সিসিন বার সারা পৃথিবীতে আম কাঠা পর্যটন দङ নেলসন মেন্ডেলা বসুকা বিনি বিহিক বসুতাম বর বতে তাম কা তামো সকা যত হিস্ট্রি ওয়ার্ল্ডনি পার্সোনালিটি আন বয়রক পাই পরতাম পা পরি দনাই বা সুরানা নাইবলে সদর বল বা পেট্রোল বসুকা বুফরু বরিস্তানকা 36 বছর বয়স আছে বিহিক জাকাপানা একটা কন্ট্রোভার্সি থিটাং আঙ্কাই বজালো সাজামুছনা তমাসি Engkau sese mesa kono rokom katika kate mem poreng kai bapro kai law dango ni bapro berister poreka kongres bo tabu Mahatma Gandhi sang bai sahjog khlai ngokhlai ka engkau bonol ka iron man sinjeksible sung kothin porishrom bokhay nango kuboino kaisa sung mati nei tange ang dokhan thake butu sanai ba ang tini satmai ang saicung bale maye boyano nanga tebilo asugoi dinoga asusin poi dugane mai baska basan telepon pon khain dong ang sotaku nung buji gelang saka ang aing te thangna nai kai ko tabang biji pa habu ke akok semlia ses mamano ando phana ko ang tabu congress haplang ke mamano sari saka kai phungse jo congress babon ding na hajang nai apne pula ase ke kaise sukos de ongkai no la sithete ma phene ble ka ang tabu sabai khainai ka separate te sanaro be ang thangmaiya ang separate thangka be nc amone close sini borong mara mebar jamate theko tausin dagur thia ko sunai de anok borok kutulai was wala jak IPF ti phayani borok nun he borok phayana ngo nei wala jak le si takume borok bo kan wala phan amti gre ta serious ta borok khai bokha no IPF to dai tu boin kolai mam ta kai ko rong kok ta 16 rong kok 15 rong kok engkai dagur to hinjaka bo ta borong nan dagur ko to tabu engkai tong danai bi basi samon thikya bawa no salta kai kut biching kutuka nor hai borok ain te sreng phai tabu khai no ka to phani ba ong khia ang sa separate set kang har baksin kang thangmaye ang ain poi stable swang su masaka tar ain poi kang kan sithang abla omoro ba buku umak se wan dirok bahna ang ba example ya deba 10 bosta mai bere to ni ka da bosta ka bla mai bahan chimi noi amad da ase ke ba ase ganang lai to ni ka yang ni kheble je 3 bosta 7 bosta to mo jato no mai kubin kubai ke ban bin le 10 bosta ni ne 7 bosta ka bang ka ta at ke thoke ton jaga sun they are very much illegal citizen adan the article 5 to 11 boro amendment ngia khu anthan poi tongu hengke seng tabu thansakai agi sin borong bana Nanda Kumar Devan mak sikreng rasa kurung bosga beba no khani athukuri ro thansang kala to saltal sila ji jakmun mejen jakmun boskrika amon botam signe phegen jakaba bobudi jibengei a kokheja antha baka duk nang khawai sono a beba ga athukuri asno ka ko halmani ning tumi pege kai tal salbar pai ka humba tal bai salpai gala khumla engka seng joto di prasali da nane BJP khainai janoti khainai joto do phani bage serious be phajir seng tabuk tai secondary political ka man ka thngai ma ka secondary sin osti to thana taw khlaka dini bosung chin ha utarango kamanan ko sabandi abani somoy sob somoy phaiya tabuk 2026 ni bisingo obo andolon khaina bage ang prostuti angkhor chinai na boto nangkai to meeting khai purbo thina langkai ti pasai ko thajak stun abo to ang saisi anong ni bihik busa ta taku buang to sepebeka norong ano counter khajini ang bo thodo thita thang ano bui cover panston koi panston tobe ani sate bukukla angno ang sain thang chana do phani bagai pheba ang BJP congress thangmaya ano BJP boro bona leader kota kota ang bumung kai sailia
nangkai phaidi eba sairuan tong gelang gelang tap tong ku bisana ba apa salia CPM ni kotor kelita lita rok bo salia borok bot ana hanya saya ble borok bo omai ke tong mahlai kunak lai tong mahlai phai siri hima kokta hengkai tini kongres bo Tripura ni 35 বছর MP saja Gujarat ni Somji Bai Damor bung bang sairu ani ko kubuyang ka produji bumano sengton आप जानता है क्या पेशेंट है गुजरात का हाँ गुजरात ने जे 35 বছর 7 consecutive MP saja कांग्रेस ni babai ningsi de sini lain singnai di nang kan number ang dohran wai buti muti jasa bor phan phaidi ang dawan ta kok so bura 89 বছর ka bota bahai pon bot karakho ano sangso debormaji nang ta ko कांग्रेस फाइनां to kha ni document tu nang dili phade गुजरात bawano ang phayano ekdo rahul ji ba hoje malanang कांग्रेस ang sak ani kes rais ko ano jodi no CWC member nang kang tu sani nana ang hari apa ani odikar ham ang joror ang sana hana to ani ano nang CWC कांग्रेस alo darang kang thori kon dewan tire tu ang aplan 30% bujok phane tatalu sapai kelak wasen boro appointment letter to kai ang to maso 6 maso 3 maso meeting ang sosoma ani document ang 40 jon yapari kumu omono bade bujka yapari kumu ang mono tlange bachen ang aro reprint khai pan ang 40 thang yapari kumu boyni bumung simo asung na soimo bone wansi engka mo relay director ni copy dong ati khlai jang kai biang kamala ne o to fa biang kama khaba pheba nang tumang anas ananas silo mo horitan mo borok citra omok citra bono mo sengle leader o mania omong mania langtai ceng tang to khani ke suri khe ano leader mana pa bang saya ang president sana bo saya ano jas o views ka ang pre-merger settler baror be hamane sekang jesini asomoy busu population ang tin mukho society o 5,13,000 jono sengkai busu tong abo oro jotono sijak tongo hangka aboni mutabe hangka seng busu mana tong seng bidan sabha 37 mana tong hangka thuruksa rok boroni percentage bor so ta man thaklayu hangkai busung kha ka borok so tong borok thangmani pore hangkai borok busu mana 40 mana ka 10 tang abo seng mana klai borok thamani hangkai 37 bai 10 hangkai 47 ta ngamugli agi ka bang tamang thang ka borok khar lang ba kya gerikha hangka boni bosung semanai abai thumkai seng motamuti 60,000 baवन ta situ maka hindu bangali bairo borok satong raja malin sakai ang saka raja na amal satlia don nang thoke ka nona no ang non 1961 section aro to correct ble nino ari fuji je chai lokho no 70,000 je figure to mani badiri khangkai ta thuruksa 2,37,000 badi khangkai ta sing 3,60,000 badi khangkai 11,42,000 bustong rukba sklai sible গণতন্ত্র একটা পুনি বাকি চলছেরা তিনি বাংলাদেশ তসলিমা নাসরিন ডক্টর তসলিমা নাসরিন 1997 পার্লামেন্ট বিল তিসান থ্রুকসার এমপি রক কেবেঙ্গি পাস এমএলএ লেমালি এবলে নরক খানা খানা বলে কাছে কোরআন বিরোধী সিয়ে ডক্টর তসলিমা নাসরিন কবুই দাসারা বুদ্ধিজীবী রক সুনাজি তাও সেরক তাও সাইমাংলা 97 কক সমো ওকে অমহাই সিনি বড় বুতো আঙ্গেলে চngলা আবান তাবা আং সিনি প্রডুজিনো তিনি অ যে ফাইনাই media rong bisite sanamu sungo osoi ya singta tangkradi tom saro khase buisable yasku khali tani se yasku kapla khai mat nu khali ne bagai ne hengkai tabo ang bono tonamu sungo ya yes tipra sahai sorol borok bortong tipra sahai bakak ham bortong aboni proman samthan tong nong thani krian tong boy age class nang 1975 76 rogo সমাজ বিজ্ঞানের পরীক্ষা সাইমিয়া ক্লাস প্রথম সে তার সমাজ বিদ্যা তো সে তো ত্রিপুরা রাজ্য উপজাতিরা সরল বরক যে কোনো প্রতিবেশী বা পরদেশের ফাইকাঙ্কা বরক আপন প্রাণখাই গরম সাউ সেব অচিন্ত কুমার রায় সংগ্রহ থুতি গাইসের আবে ত্রিপুরা পুনি গরম চেয়ারম্যান নংখা আবই সিমার নং থান্ত তং থাঙै কোনা কোনি থুমিনাইদি o poi ro subsike poi a somoy sijakrible tipra upojatiro ugroponti silo mono ugro meja silon siable engkai tabuk sini jokhon figungo beron kha tabuk khana ja kirkaseng ara tabuk usri ka kai sengkai blan ta khanong thaka tamo joto dusher dus sengkai dus o kaptli bising kalo kosom yang sakalo kupur yang oro philei sono kar kosom turin kata khai sini kaptli tak seng tam chong jak o kupur tongmani bising ka tairi jakata khai seng sekabla ta kosom dakai gor gor chehara khai jaka sing ojas to mai khu
Angau sem tamno joli. Baksa beri besa siklarong na. Tam roh na ano komen khub sida khajau. Are buku nang kisa ang telepon kontak layang majamor rible nang kok sana ba. Nang tango itu sakna nai. Ras poribar na ang hanya saya. Ras poribar kuno lekha pora kirihim age menamjago sohoni borok. Berma boy boy beng ajago. Ang jokon oro 18 ko puro jokon polytechnic college of portina phaipru. A samaya phom mahadro se phungi thapra phungi phungta mane suti da tambutui jokol te sari ripe kano. Suti nyong nai menam. Porilang liang. Amulyo deborma thitaka photo ko group dikhaine bapro. Bin baso thutango. Tabu progoti bisinga ara nok tabo. Apuni nok malimi besarang bumang tos sisiu ta phan ko. Kaisa masa beri tongo PI klayo. Bin bumang pokta ka khub beri kono ko korma. Ngai busla osit bai oru buntu. Ngaboro nogo o dara tong an padagani. Abubo agini Chief Minister Dosro Debni jati. Ngabinara tongkuru no kaisa semeso ang boting liadaran saka ka tangisa kai thapra phungi masaman ani bu phasa asgari ka school bujeko. Ngka asi somdanga bujang mam porete mo thapra ri tangka mo orang buthajak paine. Dagar bai pa sui buthajak borok. Ti bras krib la bro. Pori langli ata ko. Ngkai ba titam sasanai ba angabo. History sengman phaiga aison manjaka seng bujaka tobjaka. Satula tini ani khoroksa borong benang emelan paragana bukunin saya kabla muti dapna bo. Bo asi somdanga romja khai bin khutiang bai samaknai ko. Tar mane na bo ইতিহাস কবিনো বসানাই আংলে সাউবিন বুফাম বুং সাসো যখন তোলা শিকর সমাজের ত্রিপুরা লগলি বিজরাং লগলি হনি যখন ফাইপুরো আঙাপ্রো ক্লাস 4 পাস সুন্দরপ মাসিং জরা ফাইবু কাদ্রপ থাঙাই ওয়াসে বজেন্দ্র শিলচংরপ ওলাসিং দেবনমা সতীশ দেবনমা নিনিংক দেবন তা যত থিবিকা কথামে মাসক রেখা যেভাবে থালিক বকং আগে তো থালিক ফাগাগা বকং ওয়ানসার খু তান্তার তুব্রে থালিক বকং রবাই হাদুলক বাই যেভাবে খিতারকা angka sung basarai ba wasa na yang kalang sitin tong khanaton present to apro karotindro tabo oni mes ni bufa borok ma kharba kya even chineng boro jarat tiesa phenerok kaijak pru pojonto borok ro hajak gya kheto ti pondro hose ban apsuk si chineng cpm khaya angka pru ang asi sandang o ukopti khajaka hagot phaman hai nipen chakraborti kekla ni samo paise Busung hari gono CPM ni andolon bo. Ai parang CPM khaina tanan nasliya bole. Ano je Lolit bahini ta Lolit deborma thithe kobla. Ronjit deborma thithe kobla. Bongni ne etdf CPM febra sila ti ada ba. Ano kogui kha. Dulia maiwase longi langa ko jangi simi sama khatang pro ko longi jago ko twali kan bangi twali ko mana. Engkai jangi kanjak jangi ba budu chikon jata pen haiya. Engkau ba nengal point itu pistol per ke bawa sobong tumle phongni pe malo gole emkar ka wasabano sanjang pram dulia matang dana nang kan dong gen tu feba nang lial ka sese meso horo ang tet noko phairok le thu tani no sa se juwa jokai apti khaijak a je kognai borono manjaka utor mohani ni da muntu koloi tabo bothi thengo master ka head master bang kai phona thapra se tawle sujuma ari hinte kana ang riable bokhari sika pian bodla Fathari sika bo gang khari tangi dia kai ang thilia ang takuna hamjago iko ran ro bokhnai bang ya kes yable sini tong phana kar ang dok phana hamna sacrifice ma khainai thiya kuble thiya tong bong ya just ma thini ang ani jara phaika ang noko klaipa thini bile gar action pa ma thinai jesba ma thinai phia ani dok phani bagai ang usu jule bakha je mamsak tapsu jra ba janai tongkha ano baksa busuk sakable nung ti prasan project sini chini porong menang kharakse ex minister bubung salia dia sana sini dade boni o council bo bana approve botongo approve laptop der lokho taka laptop ni dam approve nali regeneri sarara golai bana ferok serporok asala cha panu e phari nangara khumlongo press khaya mani ne aba maya nang so atam sa nang tai borok do fan poricha approve borok si proslo ti approve borok do fan tali sese mesa ka khumlongo o je business tisna kabang ma tongaro linguistic officer khaitana binoy deborma tongo taro bipin deborma tongo kabang mata subi deborma engineer sarmo to si sini bai samia khumlong tabu sagri khaitong malayong borok jotono tongo committee khapro sese mesa joto kosok kusum rujuri rekha sabno haridan deborma kar kuti rang thumai potre karin khangkai operation segnam bagai khumlong press tongkai haridan deborma sai phika abonang saka rang thumani sabo ka tabu sakel mikar khayo milon deborma thithe kuble bin account se rang dau ha mineral deborma khokon deborma thika
minal to thiaku to dine songrok tai sini ko sorok hongkor songrok tomai bele tabu kasang o milon debono cycle maker khaina khumulung thaka joto sinu sing nei bobo sajaya thangi state bank ni age gramin bank apro tabu gramin bank ni hoite rang sabu to ko abo tongo bank ni officer sabne peka ko rajesh development engineer bonero police inkori khlai ka thangi boni bogo jotom tha kolkata thangi ka i bor rang rekha samung khaima kasara tangi ro hama to ngo yabla ka ang to pro mas matanya joto dos ke kan ta sa bui tam sa ba ni ke kisam spotlight ka ta ma khumung to rang thum saman su ang khumung to rang so ishor saimana ma sakabena ha ang tabu saitem le jadino khumulung rang anom dikha ni kono cash memo to ba na muti khe proman tu phedang takuna no 500 ka 10000 no অন্যায় অপরাধ খাইকে অতিকি মাইয়া পাতাল চয়টা সাওয়াও দফানো আং সাকালো সাইসে দেহ হামতং বসময় পেরালাসিং তা বসময় তাং থাং কারণ ম সর্বময় পাতাল বসমতি স্নাম নাই নিচিন বরহমানি ঈশ্বর অ হানো আরচিবাদ খাইন বাগৈ প্রমিস খাইকা অ হাওতাই তাতাল চয়তাল সাওই থকিতাংনি আনলেস রাসরা আনি বুলিন চেন জাঙ্কা আং তাও যেকোনো পার্টি আনো দিন খাং আং জয়েন খাইও বজাগা সাবো এক নাম্বার কানি মার্জার এগ্রিমেন্ট পে মাস রিংনাই जों আইন মাসিনাই মার্জার এগ্রিমেন্ট তাম সেত মানে মার্জার এগ্রিমেন্ট কে 1972 দ কার্যকরী সেতংবা পুনাঙ্গ রাজরি ফ্রু 1972 জরা বাংলাদেশ বড় ফাইয়ে আর হারুর খাইমা পড়েছে অতি প্রাসং অধিকার মানে সিজত তো মারব 1955 অক্টোবর চিনি নর মার্জার এগ্রিমেন্ট কার্যকরী কা 50 26 জানুয়ারি 1950 যে বারনি সংবিধান কার্যকরী থাকে বা আদিনি বজাতি বুসিকছে বিধানসভা সিজন তমবলে নিনো অধিকার নবাইকে সেবা angka tiruprawasa ain koto ni kasa ko gari karena emang pada ha naikle jaya usta kui tonero bangla ugil kotor sijab magistrate tongle eventually respected bo hoja bana bekti ko binaro dutin bathanga bana apru sairo bokhnatun borong wan tata mohan jamate lo secretary ngi botabu khumulungo law advisor ang binaro bo jokhon uro bathkhara office gantum dui bathanga bana apru sairo wan sarok 10 11 article by thama ganso amendment porjebo ang tinso borong borong tata monjo mati mo tata langkana phun phaitun dui bathaka ang aprun bin bihik komolpurni deborma jeng semang angkai anyway angkai bo apuru ana saroro bo ano samnan khayo hamza go sutobai hisebe angka horidan abo borok amendment khai muti muti paika temasa sini borong menang phadi dabi noi tabuk tripura ha ni bo kini kata pasuk tongjau bo salchang bai tripura gramin bank ana ko tulai jokha bo an tam saka article 505 বছর বসবাস লাইকাইনো ora asai kan kaino bosabas laikaino angkong thango nagorik saitung jokha ang saka apa haiya english grammar article kaso word tongo ang sere reference in english kaham kain ang poriu aras those who was residing under the territory of India since 5 years from the commencement of constitution makai barni সংবিধান চেংমানি সিকাং বা 5 বছর তো নাই বুমা বুফা বুসনি অরিজিনালি ও গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া একনি কাগজপত্র গানাং খাইছি মিসিং মানাই সামানো বুজিয়া 5 বছর টঙ্কা সিং খাবা অরা আছে কে বন কাবা চ্যালেঞ্জ হলো শেষে মেসলা বলতে সাকেন তেইশ মালাইফুর বসাকা আও ফোনা নিনা বাং কাগ পরে মা টিং তুং ইয়াকে বলি দি উকিল আংলা প্রু উকিল সিnya engkai abani bagaina ang tini buibaksan botang kuto senu yable kurnu yang kan ngani phari nai thamaita ati ekla abana ne waisuru phaikaro oronji sama pore ano central ne aibi phaika ana sawo ti prasan kentu ana sawo aboni moto engkai sing ngomono samin makane ning kagos tam rori Wiro kata tom ba ha antam tong tatal all india bar council kan ang nokol kha porika pas ayada ana o certificate tongo enrollment tongo an degree ni tongo je tong mani je kono enrollment khane angkai madhyamik hoite nini joto master degree law khlajak tongo ba nang jete mba pa khale tong o certificate sudo aboni inquiry khane bagai simi 3500 alada fees nargo je ukil khane ro sungai ko boida nai sudo matra inquiry ni bagai fees ni bagai 35000 25000 thang total sikade ka development fee gani ni insurance nini koron family development ng butong bule ga bo hai abai kai tongo ga abo khaina 1961 advocate act tung wai aborok bo sungsina nango ga bo jara lawyer to siu ga bo ni bagaina ang moma pori mangkai kubikok angone study khaine ka pia sangmai malai purbo sajago pia sangma bo hai ko ni advocate si ga jota advocate dok motamuti aino thanga kai do phane bagel fight khai manu angka mat magani bo advocate zolane bo advocate Sodor polo by petrol semua advocate
Hai basri. Mungkin muta-muti jauh mah borong ke mana ke kendo. Kini asuk TC ICS. Ta ka IS entako. Netari Subhash Chandra asuk kai chhatro ka hamse kendo bo ain siangai. Sese mese dojo saimalia. Thangai bolong tolong khaja ka khaima to khaika kendo je sangai kamai mathana kable. Botni bolong solong thai kai kamai yangi tong humunang asbang kata bo kamamang tong those. I am not happy because I love Netaji Subhash. Tabani awareness ono nogano. Ek number tanai biri bikroni mangkli. Ala tola tanai last king of 184 number last king of Tripura. Prince Tripura. Am pore tan Mahatma Gandhi. Bin tola tanai Satyameva Jayate. 3 number tanai Ambedkar ni mangkli. Binar tola tanai tama set the constitution. 4 number tanai Netaji Subhash. Tola tanai Delhi solo. Ang tini saka ani flex joto ready khaija tapang nono copy kaisa ngotongo amon ta kwar flex sana bagai rangni kisu ngok klaikena angabono 3-4 copy kwar phainai engka abo haikai karan sung tukun jati pat hiable sing Indian biri hiable. I love India. I want to sacrifice as India. Kento ang Indian side बोले yang side आजादी का अमृत मैंने तो जहर पी रहा हूँ. आजादी का अमृत तो नहीं मिलता है लेकिन हम जहर पी रहा हूँ. पर आज का संकना आज देश का गुलाम जों अ जागा स्टाकलायदों सु गाबोनो जों प्रतिबाद खा आन्दोलन खायनायखौ आं कयो फायदि जारा तिनि फाइनाराव तिनि फान त्रिपुरा मथानि चेयारमेन आं सातुला येस फाइसिल नन ताव कायसा गरत वर्किं कमिटि फाइ फिलंगर सिरि आं जदि फिलंगा आं सारि गातिनि जना जाति मुरसाना आं सका फैरिरवानो जिसु बसैतनि बॉडी का तांफै बॉडी का दानक नगरि याहतना बरासने संविधान सेतो गणतन्त्रव bini pati ni febar factory akha bono kuno adhikari men sigato tamba ganatantra bud mangaino tini Joe Biden chokai election pur botam sakaba. Now I become muti ang tabuk 18 crore ni ang tabuk so kasi ani republic muti pati ni simi ang tabuk awang bagaino bongarok santi ble gasino khablana BJP ni certificate na khaise nok bo mansnai pun CPM ni laljan dati khisi si mansinai raga atiadaba omo ai kaisa bisakto demokrasi karbai khlaiye tonglai mane abon bul demokrasi kai ni je odikano tina bagai nang sangram khaina bagai kok se tongo hai khaina bagai se tongo te barani সংবিধান se tongo against exploitation fundamental ake se tongo je susoner birude sangram banglai se tongo abani ko yable gasang ত্রিপুরা শোষণ দেখা abon ti sangram khaina kai ninimo সংবিধান ye সংবিধান sahi और जोत हमको साफ साफ बताइए हिम्मत समझे बोले मोता अंशी में बोले इसे हमने नहीं लिखा और बिसिंग तो तुम टंगला हिस्ट्री प्रियम्बल तम सिया तो ये जो प्रियम्बल जतन पर स्कूल का प्राइस से तो प्राइस स्कूल हाई स्कूल हाई सेकेंडरी स्कूल से तो और हिस्ट्री जतन तो और बस मंत्री सभा का एक नीन और जत और बुमुंग तो मांगपिली पर्यंत तो और इको जवाहरलाल नेहरू सपर मंत्री सभा साफ्रो मांगपिली रजदन तो नाकेन र बकाय बनि कना दिख म पहिला 12 दिन मंत्री सभा तो फतरो म तानी म दिल्ली पब्लिकेशन चिबले आं तो पाइबला तक हिंकाय नंग बो पाइदि और ने आगिन पत्रिका काटिंग रो द हिंदुस्तान टाइम्स रो से तो राजेंद्र प्रसाद इंडिया नि फर्स्ट प्रेसिडेंट समय तमाय कबिन मांगपिली रो हिंकाय ताखरो बखरो जों बखो मुखस फ्लाइसि मिना सेजाला द्र पक रिंग मा बंगिया जों आइन वे रिंग लाइ फारि सालायनाय सेवायसा Sino dikan salnai sewa sang sablai ikon oro jotto no sigresa khaina tato koro jokhon omoro jotto no saka oro jotto signature nani ko ik oro jokhon saka sung original signatory sabni original signature jokhon boro সংবিধান pro busu koi pata na jero sikada bon constitution min koi ta soi nadi ko koi pata ko nung na bla iko soi mo to original signature khaima no copy ko ja buska scan khajai ko nukna bla हरिजन देवम थकेना थिब्रासा मंत्रिसाना बे आं सागाब्ला जे दिनो हाब उदाहरण का आं हरिजन देवम और लामा सयथामान आनि गतमला फिया बां लामा साइमान का आं दफा कमाइया आं बैसका थांसा सावै थांसा खलायै निनि आसल बुदुक सिदाग्या बुदुक तामो निनि इशु सि टेम्पररी आं आबन लास्ट क म सानमसो मेन प्रॉब्लम अति प्रसंग मानेखाय आगे राजारबो बुल फाइथाका Borong saja mesin besar waktu sungguh sukses nang bir Bikram lasso bok European country berai semen ka o nijin jati ya ketima ya ganatantra bot sesa khaibru bobo matro 39 বছর আছে বছর কি কাপব
ha engkai sini ek nomor tangko demokrasi nanti silia dosor cenglam song yang dosor na ang bujokon sakagi ni sukna ma rifuji punobasan sai ini dosor andul khaisa kono dino kono ব্যক্তি যদি তুমি খাং সাকা 500 লগরিন তো থকবারা বগারি বার প্লান হইদি দসরা দে কোন দিন কোন রিফিউজি কমিটি রিফিউজি টিপা রিফিউজি পুনর্বাসন কমিটি ও দসরা সিগনেচার মাংলাক বিনি গণমুক্তি পরিষদ বসে সব দুঃখ প্রকাশ আনি খয় মহাদেব তেলা সোনা তলা হমক জায়গা হাতের গুণা কোনো বাঙালি রিঙ্গ সেগ্রে বাগের মতি মতি তমানে কেন্টু আর মতি কে ব যত ব সামান থং কখায় ব বা আইন দুনিয়া বা বইলো ওয়ানদিলে বুদ্ধিজীবী শুধু টিপার সিমি দাফ্রো পশ্চিমবঙ্গনি ওয়ানজি ফাই সাপাই আনথানি আবাং ননো সাচা সাইকেনা বানো আনথা তংসুগো অ ওয়ানজি ফাই সাপায়ু নর 1952 বিজা নর অর তামুতে ফাইজন রিফিউজিন তমানে নর রিফিউজিন তাসারি ডিসপ্লেস পারসন বিশেষরি इंग्लिश के डिस्प्लेस पार्सन साउचे अमाइके पुनर्वासन कमिटी सिगदे गाय आबाके उद्बास्तु पुनर्वासन कमिटी खाली कथा को उद्बास्तु माने तो सेम नकरै उद्बास्तु पुनर्वासन चाहिमा दाबी साबखाय हंके बा सिनी बरक तो बुतो आबले ताउके बुतो या दबा ताके चालाक दे हिने ताउ सिनी महाराजा सारेका गेटा ट्रिपलेन इंको मानथां सना एडिसिनी बोर्ड का 6 तारिख 10 तारिख माना 11 तारिख दिल्ली जिला के ग्रेटर त्रिपुरा लाइका इका का महाराष्ट्र में तख्तला तो मजाव खा अ 11 तारिख फैजा का ओलकारी रिजा का वासेबा न आप्रुबा आंनो साउ आंनो सकाम साउ आबन बिजल जगा न आंखा ता थकिरि हिनु आं डिफेंस त्रिपुरा आंखा दफानि बागै कायसा दारवान चिंगै मातुं ताउ बुझगा दारवान बिना बले के ता थकितुन के बता बता जक्स्तुन मसे इनका आप्रुबा सजा का बरक 25 तारिख जुन का मजाव का बरक एकरे ऐतिहासिक बिल पास किन थाका आंथन तो कपि तुंगु रोनाल्डनि पेटो बरो प्रपोजल तो खारे रिशो पास नै सिग्नेचर गदा जगदीशनि बखनाय तो चेयरमैन साहब बिनि चेयरमैन सिग्नेचर जाक पास नै अंका आरो अब कि बिल आंगारो लॉ सेक्रेटरी संग अप्रूव आन ताकुनो बबिन पाराति गुरुनि आं संग आंफायम जे आबुनि बिल नि कागज ना कि रहमानो आते एकलाय पाना ओ दारा अब बिल याब्ला को सांक्रि नि आबन तासा आनि चाकरि दा बथानि सानो बौ खनाय खना तो बरो कामसे अनेक बरो काम LLM खाजोब गाम पाक सानाय मागा खादान ताखौ बखरो आं लिडार साना बगि नं साया जरा यां जेनेरेशन दाना कुतुना मुसुं रक जा स्लाइना मुसुं रक नरक स्लाइमा बा आं तिनि फथि थांगा आं उदख करै आं उति पासंग आसे फेकेबा फेबा आं ताबो तेबो सिमा छिना मुसुं गि सिजागैले तैसु थुजे माले आंसु तेसे गंसु आं तान मे बगन काइचों सकाय चिनि गानाम जे जागा बर बांग्लादेश फाने और माइबुको बक्स बर सिटिजेन सिजिं मायाखौ बर सिता मुख्यमंत्री बर सिता मंत्री बर सिता बंकक बैसि मातनाय बर बैसि तिनि सिं यासिमा थुपनो बुसुन दुख नांग तो आं ताबो आबो आंसि साइमानो आबो नरा बर जरो सराय मा बाय फानो आं तिनि हरबा थैथाङा आं दुख करै तो साइक्लान थाका कुबिनो साइक्लान थाका अति प्रसार नरनि अधिकार सेप्रेस्टदिया आबो कन दाबि खायतंगु नरक सुपयता सिगार खायतंसु दाबि खायमांगाय तो जरा मालिं थानि माखलायब्ले फियाबा मन मनंनि हा म तिप्रसानि हा म आनि हा आं तिप्रसा आनि हा काम सुरुल माखायनाय बायके किरि करम फायमा बांला हानि बर वतिना हानि मालिं सनाय आं आबोनि जवाब तिनि नंथा सानरु आबा आनर बैसला जामान दुख करै आनो जे सृष्टिकर्ता ईश्वर आं जे ईश्वर जे बिसाख खायमानि बानो साजात ननो जिसुफा स्लाइतुन जिसुफाना बिसाख खायना मुसुन नों कुबै दुइता मातनाय कायसांकाय रां पैसा बाय दफानि सु फालमांगलाक ते किसा हंके आंगर मिस बेरे सौ बयनि बिसि बिसा जिसु नंको फाना जमा जसा फाय कासि फेलै मिहिम त पेपान बसक तांमांगलाक आप कानि जतिं था अंकाय दफा जेखापन अबार अनेस्टि मातनाय आं साजाक आं आबान बखान कक तिन सारिका आं ताम दरम खायदिन साइतों याबो के प्रचार खायमाखौ गया दिस इज माय ड्यूटी आई हैव टू डू समथिं फॉर माय पीपल अब आंके दफाना केबन हाय सायको आं ताक सौ ताबो काग्रा नान्यो तेबस कागनाय ताबो तिप्रा मत तानि अंकाय नों निना र आगिनो साका हरगन देबरम आनन्द नों तो मासन एकलेदेन सिखलाय दा आं सागनाय आं आबो आं फाता तापस आं ताबो कुनो थायाब्ला आं तिनि सिनि बुखौ पातल कयना हायजल जाय बीजेपी थाङै आं यां खाबले साइतों बबो बांग्लादेश से गु बैक आपनि ताहनि आं सागा आं आप्रो मुति सागा लो सेसेमेस आनो हुंकिर खाबला आप्रो टीपीएम ने गुली खय बथाना आना आम्बासर नाय रने कॉल खाय साका गुली खय बथाना सानो ताम आं सामाने मुति सां खाप्रो बांग्लादेश से गु बैक रख माने आबाका वालाय मुखुरसो वालाय मासि के बांग्लादेश के सदिसि नोंगाबो सेसिनि बताबो के बन सिल सापात तं आं हरिदन देप्रभा बांग्लादेश फेमं नोंसिनि थानि दगत तं मासरि आं वानसर आं तकाना तिप्रासा निथान कोन प्रमाण तं मासरि नों प्रुभ रिमे असेता सरि आबो तासर थामरांको
आंखा से जो बांग्लादेश मुसीबत पे फंस गया वो कहा जाएगा हम भी बीजेपी का सहमत है तब का हिंदुस्तान में चला आया हिंदुस्तान में रहेगा ब्रिटिश बंगाल बंगभूमि डूबा हो गया था अभी राष्ट्र भी है राज्य भी है तो वो लोग कहा जाएगा कहाँ रहेगा इंडिया में जो है ना ब्रिटिश बंगाल है ना पश्चिम बंगाल उसमें रहेगा उसका नागरिक होगा इंडिया में रहेगा लेकिन ऐसे नहीं कह सकेगा हम दुनिया बांग्लादेश के आया त्रिपुरा में तो हमारे संग बढ़ गया अभी त्रिपुरा में शासन करेगा त्रिपुरा को खत्म करेगा ऊपर वाला नहीं देखेगा ऊपर वाला देख रहा है तो महाभारत में सोच लो रामायण में सोच लो जो भी अभी धर्म का बात मत करो जहाँ पे सत्य है वहाँ पर बनाने वाला ईश्वर है जखने को बोलता ईश्वर तुम आप मैं ताकि आं तीन साइड आं नहीं डरता है जो डरता है कैसे हिरो दलमे sama जे किरने ता हमजाबी नों दफाना हमजागो सावै जरे आगरला नखलायखाने साराय ता सासि ताखौ नोंसि दफाना एडभाइस दंसि जेतु नों आगरला न हुख्लायजोबले असे बरंला दा लामगदो आं एमन कत आगरला बुद्धिजीबी टीवीओ कारिनागो ताइ निउज चैनल नो कासे को सिकितर हनैता बरक सीपीएम तंफुरका सीपीएम कारिन एडभाइजर रिजेक्ट अ सिकितर दो आईपीएफ থেকে बसा आईपीएफ नि लिडार नगो मन्त्री दङ नुजाक जगत राजानि दल दरतरि थांगा आरो बसावै चक तंजावखा ओमा हाय दालाल एक आगरलो आमतिका तो खूब दालाल सिरने आपरो बड़ा आईएस एडुकेशन ऑफिसर कत था बंग बुसाबुति रख थांनाय जे वान्स तसे काजा मांगसि आना नासलेतन आं सेतमले बरनि स्लाइमुं जतिना नांगै आं तिनि हरपात लाइथां बां दुखु ग्रें सेतमले हा अंकर चिनाय बुबागरा बन आं तेसे बुबागराने आं समान खाय जे समय बतुमो बिना आग्रह त्रिपुरालेंस अब एनुअल कॉन्फ्रेंस खाये कमिटी बन रिंगै आनि प्रस्ताव एक्सेप्ट खाय खाया जनगण जत निनि स्टेट नि फाइपुरो याफा कयजन खरक बिदु के मा खायतन ता आनो कक सारिता नङा पुरो सोशल जस्टिस भारत बेहामानि बासिं गरब 184 जन राजा साजां बंग संगा साइतंगा बांग्लादेश फाइ किरि करम खार फाइनेर बाय शासन फाइजागे जोंगे कमाय थाना अब ब संविधान बायनिको ब राष्ट्रनि संविधान तंग बाहाय पृथ्वीनि ब त्रिपुरा हाय बुतवा त्रिपुरा सा राजा बुतवा प्रजा बुतवा आंगाबैनो बन राजा हिंदिया ताबु बबु बुतवा बिन थानि आं ताबु साउन आं खनातेसो प्रखारन दङ बताम साजा उदयपुर थांफ्रा बिनार लापस फुलजाक्तिरि बताम साफ्राफ्रो आं सामदिर संग स आं तो गयाब्ला नंग आरो से पाताल कइना राक्षस थांग तो राक्षस बसे जाकुन समयंग तंगा बीजेपी नि भाइस प्रेसिडेंट के स्टेट कम दिया आं खाय आन मा बा बंग कया आं मनरो मा खांना सि का कादे काद हाते हात हा मिलके जिना चाहा तो सामारो गांथन जन तंग रेको ता सातन जे बुतो हंता वासन अनेक रेकर्ड के तने खां कखाय बना आं सिनी राजा 184 तंग आने अ मेमोरेंडम से और 184 जन राजा को बुंतो आं तामुंगै आं राजवंश नाया सेबले केंतो बो राजा है के तंगेबले बसनो खाय आं साका बिग जायगा राजबारी बिग जाये हि सामा सोलका से मेसो वानसा रंग तुबुई अमो आंनं साका आईपीएफ बितां दं सं सेमा आईपीएफ जे जं खमता फेके न एडिसि तुना बगे वानसा उनसो पन्जा आईपीएफ दिखासि गासरे आईपीएफ तिनो तताम इंडिजिनस पीपल फ्रॉम ऑफ त्रिपुरा नका तांग जका वानसा उनसो दं आईपीएफ संसबाय का बना इंडिजिनस संसबाय का अभिशाप पाइलांका ताबो त्रिपुरा मथा त्रिपुरा सब नहीं वानदि त्रिपुरा मथा पार्टी नि रांग बाइके बुटो बचारका अभिशाप नाखा त्रिपुरा मथा पाइने न पाइना साइतो जिसुपन तिने एतेरा हमले ले ओ तेरो ब्यांग ति तांगि ते फेरक लाइथां सेमला कारण त्रिपुरा सन ता थकेसिरि ओ त्रिपुरा सर बुतवा जों खियानै आस्ता खसिदि सि आप्तिके छिया न ता थकेरि निनि बसाबति बंश हामांला आं तिनि साइतो मर थके न जाना बर लामा तंसरि सिनि विधानसभा सीट 1941 जनसंख्या अनुसारे ब जाति बसक वानदिनो माथाय तंगरव तांगि माथाय तंगा संविधान क्रिबला समयतो राजानि संविधान 63 आर्टिकल तंगबा आरो कोनो नागरिकता करिकेबा जे टेरिटरी बिसिङो तंगाय आ समय त्रिपुरा तंगाय सेन्सस गानाय संख्या अनुसारे मांसनाय ब्ले नका वानदि बाफ्रो 7.5% मत 7% बेसि दङ हिन्दू नका थ्रुकसा दङ 20.06% नका ते मुगलि दङ 1.5% आमपरे निनि बिहारी तेरे कि संख्या दङ जनरल रमदानायरो गपर बो दे हैव राइट टू एंटाइटल as a citizen of India under the territory of Tripura state. Obo Indian territory bole. Kianto tini baru hamani pore agreement man pore कार्य कर मने उनका बोने बगांग सोचा मासो दिलियो सप्रोबो अधिकार लेना जानता है देना नहीं जानता ये कैसा कानून एक कैसा संविधान एक कैसे प्रशासन हाँ नंग बात एग्रीमेंट क्लाइन नंग तिनी नन तिनी सिया फिर कंजन प्रभा दिवी नन हैंड ओवर केका from today onward
Bisosri. Jadi tini 9 tarik September ya mereka 15 tarik sim kajokoring senai. Kajokoring ka. Eng mane pora nengla babni संविधान चालू खाई रेका 1956 जनवरी बा सिके दागरी खलाई केन्द्र शासित थिंग फिट बिस्का 239 आर्टिकल बाई खाई तंजाउ खा आबर जत तबांग फ्रिंगा बागे जत न रेडी खलाई सिजगर जत अमनवांग स्टी फ्लाग फ्रिंगा चिंसो अमन राष्ट्र संघ बथां सगिना मन सुप्रीम कोर्ट केस लिने अमाय के जों 71 जरा सेक्रेटारि गरितनै बसर पर बसर एजारनि फुड रिहेबिलिटेशन अब गभर्नमेंट हयतो बांतिक लायका ओंखाय तिनि अरव ब जागाव ताबा आं कन्फ्यूज ना तंसारि अर हरिजन दे बमा आनि बगै साइतो ओंखा जों सिकित बुद्धिजीबी जाल सिसुका रोंसुका इंग्लिश ओंखा हिंदी रोंखा बायरे परिफेका हिनि सामान्य बोलखौ निजिनो अधिकार नि स्राइस्राइया निजो अधिकार स्राइस्राइया चिनि बर कांग्रेस खेलेना आं खरसा आनो मन रका पछिसा दा बाना किबिल दिन सकिबिल अनो आं बुंसैया सन्मान दिवांगनो ani no bo political guragi tesok khekru engka boro pori nai obo tam sia torobo 20% ni bisingo ST rong ni committee o khaimar is committee o engka Tripura 31% gai 20% jman snai bla ঠিক আছে সরি 20 মানে গতা 50 জন ni রাজ্য কমিটি ka sing or 10 জন ST man snai 100 জন kai 20 জন engka BJP ni kai 6 জন BJP ni ban than tongo engka nang ta se boy pori nama pernai ang mana nang central ko padang mo thangai आना कौन को सब बीजेपी ना तब CWC का और बसा सके नहीं बोले हमने पढ़ के देखा इतना पेश में संविधान इशू है तो ऐसे तो संविधान डेमोक्रेसी संविधान मुताबिक तो नहीं हुआ थोड़ा रेक्टिफाई होना चाहिए आंसा क्यों नहीं अप्रो ठीक है तब अंका तब त्रिपुरा सा रंग बिसिंग को सवाल से 19 जफा त्रिपुरा सा 19 जफा ये तब सा बाकी से तंगले बकुन दिनों त्रिपुरा ने बुई पुत्र नहीं में ये बरो खबर ST ऑल इंडिया ना ST बरो ST इंटर ST लिस्ट से बुई पुत्र में तेरे जोखा बरो बाई नो मासराइटा बोनो का माने खिप का मागेला you are tamo capable but recognized as ST tar माने सिन बरो का तब 19 दफा बिल हिन तो माने माथाम अमong हिन तंगो एंका आबरं ले बर्तम गाबन खरकसा पॉलिटिकल पार्टी खाइना नाताम सभा 19 दफा नि जतली रिप्रेजेंटेटिव न काइसा कमिटी का हम खाकाइसाव आं पुंगियाखौ रेशियो हुमा ताम तंबा 100 जना ST तंखाय बाक्साना करं काकाय सीट बो बागलायता निन देवर माकन कक्सा 35% बा 40% रियांखा 25% बा 30% जमाते अंखा 20% 22% आमके दालंखा 4% बा 5% गजतन परसेंटेज खलायै जों बुथ नाम खापाय खाबला 19 ता बुथ नाम खाय ओ सा बागान बो मानसनाय साइड सारि बर पन्जना खाय बाक्साना करं आरो रुल खायनि खाय जत किसु सुननाय abang khajan taku bukor baksa baksa ba bor tam leader nai ana khoroksa bro waisa no sut khungai lang taka bini mal phungsika nono khang leader so songya nei waisa no nang khai o bor godin sakang bon bung bong sai po jaga sa afru taboi ngko botong mebar kumar jama tia to go borong nang ngkai tai advocate binoi de bro bino ko o bor waisa no nang jise pa sito dan no ka leader sinya nei waisa jangya kamja waisa sut lang taka sika ga ba sini mebar babu mahla hab an brother mebar ahe ko pen configures dine tong ngaptir bosin borok dobak malang leader ok sikate a borok wansane ejen ngi pano nono kai purito nai jora khaba nono abeli lagai gasi thaibung rok poto ta kantok sinai jora khaba liga lagai nono milok pan kantong sinai a borok ngap tip kurung abono no borok kai fabricated leader no pro fabricate serga prime fesi loni ko ke prime fesi leader no engkai emne engkai fabricated borok ka jasa ka bano rong slai o sinama jatra som thonai mai oro kagja kring waisa no oro ko thepa wori woi gasa ko moidana pa ki thepa sa rong ka this sorry tan me dwaro e anti fabricated abo bainge ko boi mangna tini sing muti phaime ko masana yang bihi ro haja ma pojon ya tatal sa ka ang kong ka presida lumui to kan sa yang kala bihi wala ikutul maya atir tak na nanya anni basi baitin wala lesi kutul maya ka aba ko chari sidi apse pon no mangsa ko boi khlai ka khlai chana ni thike thilai chana ni dofani baga ati gai ang tungu awon bisingoni na kasuk koglayo thangai tiro meeting hoito president secretary joint secretary salai satri por koto ni bugum kuku salai kasuk ko boi itgu sta khoma pondo khasiya kai tongnai ma bai kichu nakri angle porsaka ang abo khaina baga ang tiri ongkhanaya ani jibono mose amani yang tamang semanjak thabolong ni yak baithang sogoi rugui chei pheja bro ang news media so an busarong so ang bel luk chei pheja bro ang thaipung kuthung rugui chei pheja bro
tangai chungne re kubi janai kento ani babu jodino sadin tripurani bobo tu apuru Bangladesh thang phaijak bobo tumung jodino sakri regular khaina bagai marjar gino chuki tong ka chung apting na nangla khum thiasana pension manglok mathang sakri bobrok 70 jara rol khaimang ko 60 jara rok regular sakri aba khajane takhu korok dukhoni kongna sakai sabaiya gata tipra se medeng nai rong so thaidi o kereng no boda bika hang khayo jotono asugoi ang bod nang khat 10 20,000 kono rokom ba aslo gali nai phano bakha tongba asa ko phana phlai ekdam o jemon kurukshetra election khalai ma hai nor khalaita joto nakai bet joto no law poitule phet jandan siman jandan salai ma tule phese de ka mo tlang thana ja polsa amti ke phar khlenta ka khana nai tong tho buddhijibi khana recording khai tong o recording no nang ka chung bang ya ka translate khai sung ngai se supreme court ni lawyer toi phano mo bobon thik tong nang phasung apti proof khai phano himlai kai chakung mata ko anda sana chaya ka ani mo lama da korang koraya hai phana paithok ko yo अब अगर मेरे साथ है तो निश्चित बगरा सौ गाय बिनी हिंदी यांग बाव किसी के मिसल सेरम दंगो इंडिया का हिंदी मा नंगो पार्लियामेंट का कॉक्स नंकाय आंगा बो इंडिया का बांगो जाक थंगा किसे मासन का अब अगर हमारा साथ है तो हम सब मिलकर कोशिश करेगा तो हमारे मकसद कभी ना कभी किसी से कोई भी मिल जाएगा आसे करे जों साइमना लाइद्रंग रो एंकाय जों जे थानजा गाय आंनि ताबो नाहार मुंगतांबा जस्टिस केना जों जस्टिस के सुरु मुभमेंट सिमिया जस्टिस जों वानसान बिरदे गो बेक मनाया जस्टिस जों थांगे मुति फना पार्टी रां साइखाबो सनाया जस्टिस का सिन अधिकार तुंगते बारनि संविधान ताबो जों अवेयरनेस खाना माता को अवेयरनेस खाना का जों जे हाउ त्रिपुरा बिकम पार्ट ऑफ इंडिया इंग्लिश बेके कब्रो के बाय के त्रिपुरा भारत बाय हाबे करिं लाइखा ओ करमान डॉक्यूमेंट ताम ताम तong नेगोशिएट इंस्ट्रूमेंट एक्ट वन ताम से तong माफोर लाइसेनाय बुसे तारि कार्यकरी का बो जों सैमानो ओ एग्रीमेंट ताम ताम स्कॉडिन सो 9टा आर्टिकल से तong इंस्ट्रूमेंट एक्सेस ना आबरन सिंचिन बर मासनाय आम परीक्षा सा गणतंत्र का एक बुट बगै से पास फेल कटो अंका त्रिपुरा सिनी जे बारनि संविधान संजा को 1950 का 91 से सेंसस 10 বছর अंतर इनका आबरो जों स्राय स्राय सावै सिनि बरनो जों सिसार नांगनाय एबं बुयाफोर ना नाय जों बय इनका सिनारो बारनि संविधान पर कार्यकरी इनका जोंले तेविसा सिटीजन सिनो बादिसे स्पेशल अरवताम से तो मनाय लेना एब्रे सिदा सिनि बागै तेसा पार्ट 16 नो सुलवताम सकाबा आबो ताक सका अंकाय सासे साबाय सिनि बरफ खाय पार्ट 16 नो सारि करताम नै रिलेशन अका अर्थ पार्ट 16 part 16 tam saka sulo tako special provision relating to the certain classes or tam saka special chini baga alada provisions nambe protective provision o সংবিধান যেমন 330 342 জোড়া ওই অ্যাসেম্বলি সিটি রিজার্ভেশন মিউনিসিপ্যালিটি রিজার্ভেশন হোম রিজার্ভ পঞ্চায়েত রিজার্ভেশন তা পার্লামেন্টারি রিজার্ভেশন আর প্রটেক্টিভ প্রভিজন জাখা সিংলো অবহাইকে ডবল মানে সিটিজেন আদার দেন সিটিজেন যে আলাদা সিটিজেন নাগরিক মা মামরা যে জনাত কে তেসা কেয়ার খানা বগै সেতো কেতো সিনটি প্লারে বগै কোন অবস্থা গ্রা মসুলে পুরা সেংরা অমন্তি সিং চ্যালেঞ্জ খানা ও হেতু চ্যালেঞ্জ উইথ দ্য ওয়ারড সুপ্রিম কোর্ট ফাইল মাখানে आंगाबो मोटामोटी रेडी खायतो निखा अंगाय ताबुक बय कोरोना कोरके ताबो थिक आनि कार कासे कोन फाइका आं 5 लाख अंगाय ताबो आं सालायतो निखा 5 लाख अंगाय न सुप्रीम कोर्ट फाइल केग्रास नाय ताबुक सिनि बर सुप्रीम कोर्ट पहिला सं केस खालायका केन्द्र आं खालायकाय जरा डोनेशन ना बबंग ने जतो नंबर मोबाइल नंबर नंबर नाय व्हाट्सएप नंबर केस शेयरिंग हाका केरि रेजिस्ट्रेशन काय पर रेजिस्ट्रेशन नंबर सबिना थकैतो हैने क्लिक हियरिंग का तिने तैसा अब तामता इंटारि वाडारन खावाय चलो क्लिक और दिन नंबर खाय रां साना हरिजन डेभलपमेन्ट मस्तान खायना बगैया कारण आं बुजिका दफानि दुखनो आं बुजिका थांफैयो खावान जाका आं सायमांका माइ मिसा तानो हे दुख कष्ट तानमांका जों बुसके थंजाका जों बुसके हामजाका बंनो आं सेरायफोरनो वान जिरो खोल शिपिं पायमाने माइ पेमानि बर इसातै सयतुबो तुबुय फाइसे फालिसे रां दैयो बतिके बर करि करि गोनां खाका आं बगै ईश्वर ब जोंनो बिचारनाय आनि बिसास आइ डु बिलिभ बेला हामबाय ककलाव मासालायका गामा हायकायना जों मो डिसकासन आं तिंगा मतो डिसकासन बंखा ताइसे बुबाग्रा आं बनो ताङै हिंका बानो सालजा खुब हलनि गेट आउट अंखर इसरा अंखर इमान आं आरो फरचिनो आं प्रदुजिनो आं ताइ बुबाग्रा हिनलिया मांगा तांकाय बजदिनो यस बसानो बन नों बजदि हिंका आव आपुरनो अपति खेमा सलिया आसे समाजपति ब कन्भेनर रेखा
a konbenai sana ringu ya khangkun thanda krei anga ase halka da khangkhorong khana kai no buina kai lebri sana thana asu bkhau kri khala asu boys kri kablan ha ano saka toy tharok ti phirik fail tu ben ga fail lam ta mo fail lam ngai gano bo o fail so man ano kupulung যেকোনো জায়গা বাসনে থাকা নারী করো যতন টাকা নর আং যে সমান অখিল ভারতীয় আদিবাসী বিকাশ গ্রুপতি মুম্বাইকে মছি থিসিয়া তোমর বন রাষ্ট্রপতি লাস্ট অফ করুন প্রয়োগ মিটিং প্রাণ বুংছি হজা বুঝকা কবি বেশি জন করো না গাবনি বাগৈ ন তাবুক जों चीन द फानो कमाय थानाय आंगर बांग्लाय मोटामुटी ता आबा खलायना नायतंगो केनो ए संगठन हाजर संगठन केनो संगठन जन्म आं ताब खायसिनाय जन्म आं सानाय ताब खासायसिनाय कारण आफ्रु बुबाग्रानि संगठन बर बर डिफेक्ट आबो बांमा सानाय आं बुबाग्रा तिनि साका प्रदुर फायका यस सरिदन न नों वैसाखौ फारमिल खेपै तै साफारि आं सागाला सिबिएन टिबिएन तै तिरवा ताव नांगला आं खदना जां 6 मास बुबाग्रा ति मिटिं आं हिमदै 6 मास न बांग बाय तंथुन आं आफ्रु बिनि जे ताबुक माना काबारे सिखिबानो काबारे सिखो बाय काबारे साबा आमथनि गतम बरमनि तो जतनि बुल फाइबले हा मायं याब्रि यासा केपलेबले ग्रेटर ति प्रॉब्लम मान तो ग्रेटर ति प्रॉब्लम आफ्रु तो सरो फैसे फैनाय ग्रेटर ति प्रॉब्लम डस नॉट मीन्स एडिसिपारि सिमिया जत ति प्रॉब्लम समासे आबनो नरक सियागै से ताखरो बखरो हिंके बरनो ति फेमंग ना प्ले कन मेडे साइरि कन हादे हादे सरी जेखापन लॉजिकली गुरिस्ति फिगता ग्रेटर ति प्रॉब्लम न बुझे ग्रेटर मानता म बेबक ति प्रॉब्लम ति ब समासे केंतो आबनो तक्सा बुनो खातन तो गाटा आबा कासे ट्रिक खाइ बरनो तो ग्रामा सेनि गायनो बररो गादबा हंकाय जों ताबुक जे बीजेपी थान तो बा अधिकार कक सारि हंकाय हा नि एकटा गा सबाव नि पंचायत मासापासे बीजेपी खाने किरिंके बर रिया हंकाय केस सांगो केस खासि मानो सिगदे आबो फंडामेंटल राइट चैलेंज लाइक हंकाय नेंगारो रिलिया मते मते बीजेपी अरो नि करो हंकाय बरनो थांगाय नोटिस मजा कासि गले फैता सबसे दुनिया बा रिंगिया हंकाय बा नों काफिक जा मातन सैता हेदबा गबलायना हामबाय आं तीन तांगरो हासि खुसि मा सांगाय आं केबनो व्यक्तिगत सतरुं जागिया फेबा ताताल साखांकाय दफानो आं बुकु विन समय फेबा आं नायनेखा सिनि कासा लीडर न कक्राताल बाय दफार अन इनफ्लुएंस थांगो हंका आबा लग लग हिंबै बिरमान मान थांगो जों कुबै जतन सारा प्रेक्टिस माखानाय आं तक 100% कुबै माखा मेबले जरा दुगान बागे चाफासे आं 3 तारिख रिफेना मासे आनि रां टेक्स मान आसातमा मायान थाखा बनफा खमासाने मातंबले दादा 15 तारिख सारंग लागनाय जों दुगान बागे चामा ताताल जा फासिंगेता कुबैखे जतन थासि कुबै मानाय वासा फासे दादा आपना कि दाबिंकाय ना इता हमरा एमनि दाबि करसिन दासि एमने कानो इसर साना एमरा एमने सला হ্যাঁ আপনারা তো এই 12টা এসে 12 থাকবার কি কেন্দ্র ত্রিপুরায় থাকবেন সানান কক্রিয়া কিলে আপনাদের রাজ্য রয়েছে রাষ্ট্র রয়েছে আমরা সাইন দেবলে চা দোকানে থাকাই সাকিবলে আংকি কিরিবা 10-15 জন ওয়ানসাং সাইন বানা বা কোহলতে পাওয়া ঠিক ঠিক সারনে আং সেটা বাংলাদেশ থেকে আপনার যে আমি সুতো থাক দেখছি তো নাং সাবলে তাম কীর্তনা বারো আলোচনা প্রয়োজন হেদেবা हामबाय जे थांनाय सालनि सिगां नुखा सिनि रयेल सियन एक्स चेयारमेन त्रिपुरा मथानि बसावो जे जों थानसाखाय जत गना बागै एनालिटिक जरा बिसिं आन्डारग्राउन्ड तनाय रखबो नरक फायदि जों पिस बाबे सामं खायनानै हिसाव बिना पिसनि बरक तो आंते पिस लाब जे बरक पिस था हामजै गांकाखाय अ बरक दं सजिंनाय वालाय सलाय बे कुनो शान्ति ngैमाया बथ्राय तथ्राय आं आबे साबले त्रिपुरा हाव जों कमप्लीट पिस फाइना थाङाखाय सिनि अधिकार स्रायस्रायना ननायब्ले गाबोनि बागै बतिनि जे पिसनि बागै ब जे बरनो रिंखा इंडिया गभर्नमेंट बरनो ताम सावै बतिनि साका बतिनि राजा हनै बरनो मानि लाइतंबा बरब बरन कक बाय जदि पिस खायै बरनो बा हायना हाय लाइते थाखाय 124-25 एमेंडमेंट खालायनाय हिनि सैरि खाता आबो तो अलरेडी प्रस्ताव तुखा कांग्रेस खायने रखायतो सावाबो बंनि जरस खालायने केन्तो ना 2019 राजना थिंगसि आबो प्रस्ताव तुबो आंथान दे दुदो तंगो आमति ता थके लाइतों बुइ थके बा आनो कायते थके मालिया इप्रासराव हेंका आं तक सानाय माने तिनि अमनति किसापनो दिदा दंदानि इंको गरै पीस लाभ उनानि मा पीस नि प्रकरण पीस ट्रांक्विलिटी प्रॉस्पेरिटी यूनिटी इंटीग्रिटी आबो चिन्थन नांगो हाइपनो तिनि बमनो रिंगमानि पेसन आं बुजिमाया जरा तिरवा मथान लिडार तामहि बेखार लनाय बरन आबन बेखारिया गजा आंगोबनो सानाम सुंगु जोंनु खाबले तीन बेकट बस पॉइंट तंगनि तीनटा सिरि जाखा आपनि परे
एटिटिव एकटा 4टा सीट बारिखा एसटी रमी एडीसी बिसिङाव गाहाम नंखाबो किन्तु बाद बाकिनि जे पॉइंट तमारो अब साब कर तमारो क्लस साब क्लस तमारो गासिबो इमप्लिमेंट खाजायाब्ले आं ताबक सो जदिनो अमाहाय कुबै न पीस खायना निगा का पीस नि अब प्रोसेस न कुबै न अब न करेक्टली इमप्लिमेंट खायना का अ हानि बसारनि पॉलिटिकल राइट बरक न रेखा नै इंटरलोकेटर सबसं इंटरलोकेटर गवर्नमेंट सं या आसले इंटरलोकेटर काय जे बिसिं तनाय रक बरक बिसास खायमा बरक न बरक इंडिया गवर्नमेंट रक प्रस्ताव जे जों मनो इंटरलोकेटर खायना इनका मनो नरो 20% नरो एक्सेप्ट खाय इनका बलं बर यस ब्रसे आबनो अपॉइंटमेंट खायो अलमोस्ट आसल सिस्टम इनका ताबो बर बमो हाय खायो बरक सायमा मुं तंगो जों ताबो इंटरलोकेटर प्रदुत किशोर ते का कनि गथाम एक्सपर्ट लीगल एक्सपर्ट न ते कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट रंग ते जों खायना नायो मुति फना कायसिन अधिकार मा हांकाय जों जखन पार्लियामेंट लोकसभा राज्यसभा जे अमा हायके सीट डेलिमिटेशन खायो सिनि जे 62% जों ओ जे लाइथांगा आबनो जों सियां बाय ड्यू टू आवर इग्नोरेंस ऑलरेडी पास दैट मैटर वी आर नॉट मेंशनिंग बट सिनि जे थाम तना बगै सिनि हावा सिनि रूल नि बगै जों अमा हायके इंडियन इंटीग्रिटी प्रॉस्पेरिटी नि बगै सिनि असेंबली सीट मुसुक सनो रिजाक्टन हनै बरक सयाखै yang India government wasan parliament ro pass ka yes kobina bona 60% engkai tabu saitawo 38 tak layo do 38 ston tobo sung tolamang tong sinta engka ba khalaye 80% ST area seat delimitation khlaye borno jokhon aba haitono aro borok sudu seat maka maya masne within the 6 month election ma bangnai 80% minimum area no ti tesa redrawing ma khainai 37 बाय तावक साइट टांगा का बरक तुम कमिनि माया अमर माया कक बरक बैंक का सानाय बुसुक एमेंडमेन्ट आबोइनो आरो कटक खायना रब संविधान एक्सपर्ट माना उइको बिकसदि ओ जे पखे थानाय रक्ता दिल्ली तो बहुत करं दङ बंगाराव ताम तंबा गा सानाय ब एमेंडमेन्ट तिनि बांला हान फाइनल अरो मखले बरक हारु खायतंबा सुना नांनायब्ले सुरु फिल्म मास नाय एरा आंथा काय पय तंग नारि संविधान भाषा उनसि बिसका अमा सावनि कक्सै मान अब अंकाय गसि कक्सि एजे आसामनि राष्ट्रपति जिंका के आर नारायण बसौ संविधान भाषा सेट द कन्स्टिट्यूशन गाबोनि बगैनो अ संविधान तैनो ति प्रासरने अ पॉलिटिकल फंडामेंटल राइट मा हांकाय अंका इंडिया गवर्नमेंट रांग रहो तंका बंनि सीट कमी थांपानो बंनि राजनीतिक ग्राउंड बकमायब्ले कारण एरिया नंनाय मैप सिन एरिया का बुसुक 70% एडिसी पुलो ड्राइंग फ्रुतो 71% 29% ci general तमनि इनके एरिया व्यक्ति खायनाय बदा कायसिनो तगो हेड बसरी जेकुनो लॉजिक जों सिना नाय गायनो नै सिक्किम जखन रॉयल सिक्किम जखन भारत हापा 1974 अंकायना बरो नारा इलेक्शन गे हापा ग भारत 75 नि एप्रिल मास जखन पूर्णांग राज्य का बंगना बसरिका मात्र पॉपुलेशन 1,62,000 आसामया बंगना 32 सीट दिका अंकाय जोंला आपरो त्रिपुरा 5 लाख तमने जों 3 लाख 18,000 तमने आबने आबा हायके रि खांकाय चिन बत कोनो प्रॉब्लम गैता जों अर कि सानकरि गसिन दातिं लियाब्ले सिनि तो सी कैटेगरी खाय 71 जरा अत 24 बছর भारत हाम पर 24 बছর फाताम बरो हाबैरो फाताम बरो रुल फ्लाइट मन आबनो जों सिनबो जों सारागे अंकाय इसर बरगलाक के बरगलाक जों मा सानाय उनाव दिल्ली थांबो मा सानाय अमेरिका थांबो मा सानाय यूनाइटेड नेशन थांबो मा सानाय सिनि मुति तंगमानि जारा का रिफ्यूजी फैमानि बौनि रिफ्यूजीनि कारणे जों ताबुकसिना हाव कमाना थंका आबो मा सानायब्ले आबोनो बगैनो आं तिनि ओ जे पीस नति बनि जे प्रस्ताव बन सारका आबो तो प्रस्ताव सारु ओंखाय नङा साहामनि आबोगि खम थके जाफिनाय जा कारण आगे टीएनबी कोटाबो सुनुखा आरो बताबो बो इमप्लिमेंट जायाब्ले बरना आप्रो सजाका जे 71 नि परे जरा फाइनाय जाका दानि पर तो पर बुतो फा खायबानो बंगाव बुतवानो बर खाना गान सिन्टु 71 जरा बेस खाय कक साइटना ब्रो बुतो माने आनसिलिया बबन कासिन बर जे काइसा जीके गोयल नै आंथानि तो कपि बो ओ जखन बांग्लादेश युद्ध नाथाका अंकासमा घोषणा खायका आबनि बिसिङो फाइनाय रक बगथाय नागर रिमाया नै साइरका आबनो कपि बन्सि बर इन्फ्लुएंस थांका केन्तो आसलको भारतनि नागरिक माननखाय आर्टिकल 5 पार्ट 2 आर्टिकल 5 निसिमि 11 जरा सी सासेमा पनाय
karon Pakistan bongi thangma tong puro Pakistan Paschim Pakistan engka abo aro government o Indian ek muti joto to abo bai gora gothok sin boro abo bokhro salia pones krui sinai sikrui sini kuno lawyer tak sujra si tong ga tangi sai au sini phona babu sai to man hene so lawyer 100 jon more than 100 tamla abo je sai to mata bina bul kribla bul kha bul sai ma ko haida sari tangi saraya bro ebang dukhoni kok Tripura Lawyer Association bumong ka songkya peka tila abo taksu registration krui kono change body bo krui aro kono go krui registration krui ang khoroksa ni brother ang bung salia bano cooperative society ni registration maing bolang nai from trom bailu thang pairi kala sese meso chin khajak song daran so loka sese meso huru meeting nama sing lalia polo sese meso boro meeting loka kise meso waktu ang memang song sala pelika sese meso registration khamang lia ang tino ko masa তিনি ত্রিপুরা যত আইন উকিলক কাছে মেমোরান রাষ্ট্রপতির খাকায় প্রধানমন্ত্রী খাবার রকম ইলেকশন গানাবো তারপর যখন প্ল্যান অঙ্ক গানা 2024 আফ্রিকায় সামনাইল রহনাইল ব্রক প্রধানমন্ত্রী ফার্স্ট ফাইনা আফ্রিকায় আফ্রো जों ত্রিপুরা লয়ার এসোসিয়েশন রেজিস্টার গানা अंकाय थाङै जों राष्ट्रपति प्रधानमंत्री तब अंक बाय जों मीटिंग खायनाव नायो दिलीप तलांथानाय बरक आफ्रो मालायनि आफ्रिकाय मालाय खांके नों आफ्रो सिरियसलि कहा जाएगा पॉलिसी बेसे समदानांगले gan nung jene agot la tongkha angro kuto byapar kai masana angro kobja thine sukra mai thine ka nung kata kapurus bektira mora rage hazar more hene age kaisa english ni kok sabo a coward man dies several times before his natural death ni english hoy ajaga so ichne ta kajeno ei je jara finance ne rok o meden through te khnato nang bodo no angbu kiriable sable phai kang ko sai sengra ka phai o tabuk sakai sakte sd group silai 35-40 tahun motok silai kaham deka 100 koটি mangka kento SG group borok tumuna ano o somoyo dara phaji nei tantha ka angta phakum seman 25 koটি 125 koটি siri de 25 kitan me bagai nganong thani phanton abo जों supreme court of challenge makhane जों silai tima to ni rang 100 koটি betam develop nai 100 koটি ba nang bosra koটি ST tribal hotom lo na ekta blog ase 100 koটি la thangle angka जों posisi kita baga sura angka जों supreme court जों case khainai tamni case ka fundamental right ti nono apro ihi dehma kumba maya sabai khaiga sabai saka gereng takate esko security manu khnato jolithon ha sujug manfano जों abono samflamaya niliya ko jal tongkhana nang ঠিক আপ বয়াংটি বুপ্লাই থাঙ্গা नों বই খিক্লাই মাই angka नों jalo am kari maya bले ঠিক সময় রমনা নাঙ্গু তাবু ত্রিপুরা লয়ার এসোসিয়েশন রেজিস্টার খাজা হাকায় যত ত্রিপুরা বুড়ি সারা যত जों थानजाखाय दफा तो जों ত্রিপুরা लयार मो दफा नब्ले बुं रिफर्मा गथगिया ताबु काइसा ट्राइबल ত্রিপুরা स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ खरातोका ताबु जे प्रोदुजिनी आंध्र जे TISF तामो ত্রিপুরা इंडिजिनस स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन इंडिजिनस थपका और पीपल मारना इंडिजिनस स्टूडेंट तो मकेबो ना कहां को थुइतो दिवासनाला indigenous lawyer association or nung simi indigenous tamba jasaka engka nung Tripura first place ka lawyer khaiba indigenous people engka chapro o tam mention khai ka indigenous people bumung rima sisi sin thanya apa kaham se deep one suggestion tabo tibarok tabok sabla edisiwo thansa sawo yang TSM seborok dai TSM gosin to habla taisa katal khari tan ka TISF Tripura sa engka indigenous student orang borok kaiten ka pa bumung sangat ka ham dekhane kento borok ranela kolasi master simple matter indigenous student to tong bakasha indigenous people student organization ba apti kai khana to go indigenous ke people marneng nang tam teng nang senta all indigenous people working group ni mahya deba angkar nang kata all indigenous working group kai ingebla one indigenous people Bob people to people na bla indigenous people samne hum call indigenous aporok cintane onek kisuk alosona porajlo khaya nango ang sigan samaya tobe ang kisuk srung to ma bagai yang tin share ma khayo nung jasuk pan international law kan phaidang ti prasan phaidang so debate kan tulung thadano antan joto tong kopiang poporu in the international law kan se sama preamble se to inalienable rights to the independent countries kasi স্বাধীন রাষ্ট্র কেবল নাগরিক নিনো এলিনেবল মাসক সেমান অনাইবে নামানি দখল খাইমিয়া kasi ত্রিপুরালে রাষ্ট্র সুদখল খাই নাজাক না আতি দাবা সরে kasi singo রাষ্ট্র না আইন পতক সিবা
Abo bagino je produji ko khaimano ke mo confuse tak lagi. Amono ti baksa baksa amane question khala kheka tabule tini bang pungro kol kheka no gonda soro ne. Tom tala hai muti muti khaina to kasam. Abon te ani ku negative puri. O je ma onime si jagan tu kagos anor forward khaya ngom ke sagre ang saga ang ne ke binabo 2020 no already paija. Ibe onime si jaga ang ko tongu. Jakisno tongu. Asta gonda da na asta sato. Ku buida sui ne di. Interview khaina di. Ang gona sa saga ang pe ni na jaga nengar thange de na approve ko tongu. Gai Tara abon ante ko sangkuri aro tiju to bin jaga bor to ka bin jaga emo bo phalma tungang semano bin bekran sampoti mamar bo phalpe mang semano karan para nagara boblo angapti ingya nong saglak ka bono khang bosa jara jara saba bor asti borna samang khayengya jara jara bo pangkhila sini sarkar phapinai warang ni wati wanai amtiro khai bakhata muthunita sentabu movement nong kha anen norok angkhai srai srai joti nong dam dolo dang mana ba sing ganatantra bas mas mana BJP ria ka sing thada ta bo bor ga so hapang sagable ke sikhanya bro ha kutam ni bagari ba me ganatantra ka tekun birdi pari khasi malia tam tam ba ha thanja tonga ka jodong khaimano nono sunduchi mari ble sunduchi mari wo angwa ta mebon ka sanai ble Tripura wo justice ti supreme court ni oro constitutional bench se oro phaise fast track court ma sunai gorobo bong ni preniti ukil be sapai tu jung sanai ta ha tabu business bisa saya kereng bong so kereng phaje pazun ukil chin Tripura sa bo thanai ta boy ti sanai ang ble ka bong singano baran সংবিধান bodin ka jokoring ka 1950 jana ka odra ka tu jara boro phaiman ka boro bai ka boro nagori ka bai men ka pungna mana bro mai ade ka junta khuru boro jara nang nong no ya parpiru sung sisa sidi ke bai tatho gejak sidi ang obron appeal khayo do not become yes man but do you become correct man ko boro bai khai haina jasa kana kokra tatok basun kran tatok hai kai lilag kham muniri ma khaino ya pata khrobi o borok jek muniri ta mane ko tam bagin no thokai tlan thanai to o bithi phainai bajda phalna no ro yoga tantri khlai or yong phlo kra bithi phalkan ta nunglo sesemes pesra pon ta hamya ani ji obogito to biang bihar biang guri phai uri saroni yang tam sama se waise yong se free or pesra ang se paitung so yong se bolai wala ya bara puru asu yong tongai ka boro bahai kha kho war ma tung bla e buku kosom sesemes ko boro lai bisu un suitlang no magic lai tlang ka tlang ka mai tlang ta ka akara no mok som photo tlang ta ka ka boro buke bo thang so le sa tu ang titong lo bong thaga ang ta ko no saka ba senga ma political ta khasi kubui se sona phiam nai Mahatma Gandhi bo saka saptamep jayate kasa holy scripture sawo naro kubui tam khase kubui nanok saima te kubui se naro phiam nai ang la jagas tong ka chin do phani or rangri nai or do of dashi ang mo ko thin samno tinus ka ke bo sarayang saitung thidan ang kai thiston thangang nangso do phani bagasi or kunia ngasini produk jinong saka bo Kolkata ni jaga phaliasak anglo borok paito saya tini bo sanai hazar bar do purang kok sabon sanai karon aro ang saime ka a jaga wo Tripura sagar to tamai se noram thang kai ba Kolkata kai ba aro te ke sigri pa khna bole Kolkata Baliganj sengke pa khna bole Tripura house bonga jagan bu mungkai Tripura house gate or loan gate singho gate kaje kaje no Rabindra Sadone bisalja Kolkata Rabindra Sadon angkai temukastono angka haura hoi dekat tangka angkai baswe angkai 7 taka no tabu sama thangpuru angka ban khajan taku bukrok boasuk Tiprasani raja angkai tang angbon Tiprasan raja hindo raja hamba boasuk Tiprasa jaga ba Tiprasa ba thepa thuitun ka ba tangai boni abo dumukhyang ba wansarong saki puru nang ba ang basak buang kha bukang ha nasi isarang suwi sawang jina thangam sungu nina bor nang abo tam saka ba nung to agi uthang nasing se phika tabu nasing se to kong sanang eble nung tabu बीमारी आप इलाज का जरूरत है आप इलाज के लिए सोचो दूसरा रोगी जो चेकअप के लिए आया वो आदमी के लिए आप क्यों सोच रहा है हाँ वो आदमी तो सिर्फ चेकअप के लिए आया हम तो अभी पूरा हाँ घायल है बीमारी घायल है हाँ अब ये ना ये जब भी प्रोसेस हमने फल जब बारा तब लोपा एक किसु constitutional solution teman kento abo bino word change claim ang abasai I don't like totally awang Tripura mata khana thong dorong obono sarayata mi takru bukrok I respect all of you norok srase sre bubagra nang sunta tu ni sakiri राजबारी फेब्रुआरी में पाप का सकते हैं बुबागरा हमने आपको बात बहुत दिन सुन लिया हाँ तारीख पर तारीख अब चेंज कर रहा था हाँ पहले आप बोलता था गिरफ्त Tripura कोई नो कॉम्प्रोमाइज अभी क्या कॉम्प्रोमाइज की बात कर रहा है इनसे क्या बोला
tam kiri tanah bona mama bu papa soang nih kau bagai dah flip flip kai besar makan ma bertanggung bona abr latha korot lang buya phang sikre wei jokor ngakai okolok ti thang kabag jaka da sekike po bahin apro kai o sara narok ta am besar da maslo kai pe galo mung tri lai ti be chusa kata nyana ka mia anonok tang klai be ka sa kai neng sedai flip flip kai sing palkan barang kata kai neng jasa bakla je babu nyaka ba bu papa sonoro ma thang le ka asupa sing ringli ya ba boja saka nang lai ta yes man ka tong stita rang ta ganang no pai khibano no ek lak dekhai nang asaka na bin ko khna tna pa yable ano to bo saka sing ne ba ku ja nai o dino bolin debarma ISTR tongo ta bolin tongo TSN ni Sunil debarma tongo tau sakri kai tongo tai sini Dilip debarma borang munang ta ko kra bo tongo ano saka bla harita nang rang nang ka jetra saho kai emre ja ka pa thanang no hona ken tonon ningka ka tibra khang na basan ni mai ya bina bo kokda mana tibra ma thau khang tibra hau kai basan mar yan ta nge bina bo ta mu segar ko gede pa angka tibra sang liata je borok dok phani bagi silai sirom phainai borok a bagaino abo o yanele tisi ni songsamani no a songsara founder member kasku tongku de Bishamohon bangla ho anulo si kapi gu ho sakta ang srai se ngomo tatalangkai challenge angayang noga kabara bangla government ajadan salai beka ang salai pro saptong Jairam Phalam ije tak SD subi de barma ang sing katha ang fast thang ro sakang ang thangi thikang pro subir bai bodyguard hisabe sasung nei ang porono ekta sapor nanglo proni angka subir bai Jairam Phalam tabu kathang tongku jang tungo thang sunai borong tlangai sing thangai sidak ang GOC homok sawok ro bai sing joto kisu thirfai DJ bai ro bai malai thiktak bangla government bai thiktama pore a somoise nokbara ko nok puse kamini deborma jayanti engineer tai Bishamohon charo kola phati jak thisa sar ro basa thang sogoi leyo ইতিহাস বই থাকলা আম বাগান বরং বাং কই অমক যতনি বাগাইনো দফানি বাগাই তিনি আবাই সেদা বাং সংব টিএনবি একট খাইমা তিনটা সিটুকা সিনি গতং সौ টিএনবি খাইপুরো जों সিদা সানরাই फेलबाय कगजाति खायै रां रक थुंइतलां थामारक रखनानि बंनो सिनखौ अबदान करे हा टिएनबि खाइसिन बरक थिया कगजागिया যতনে অবদান সং দফান হামজাক লে রাংসুবা লে মাইচারি লে রিক সুমফা পাইর হবলে কলংকংসা পাইর হবলে যতনে সবাসু নাंगौ केबो नांगै हामाख्रै सिन्दालनिबो नांगौ सुतानिबो नांगौ बेहेबा लबसा नांगौ फेबा आंबो सिनाल सुता नांगौ ने बा हायकासे बुइनि बिहि बै मा थुरि तनानै बुइनिबो सायफा थुरि तना आबा लेङि मे समाज कासे रिफर्मेशन मातुनाइता गाबोन तिनि अ जे मेताना आं ब्लाय सिरियास हो जदिनो सिसफायर बाजे साखलागा खबरदार आजे फाजे याखतारदि आं आबो रेजिस्ट खाइमेया तानि गाइस नर 80 বছর 20 বছর 25 বছর 26 বছর বলংगसो बुरां माइके सिगला थानानि गाय आसे सेंग्रा ताखलागि जरा सबani जरा करि खैबुया सबा खलायनि बगे आं सब डेमोक्रेसी राइट चिनि हानि बगे जेकुनु समय जेकुनु सबा खैला आं तियाटु तिनि फा फाइदिं गां तिनि फानो सय जदि नामा ठीक ठाक दं गाय भारत सरकारनो जों वाइ मेमोरेन्डाम मारनाय रिमा परेका ताम तंबा साचा तो जों सिनाय ब्ले सबा खैनानि कुनु बुरा बनांगिया चेरे बनांगिया सबा जेकुनु सबा मा खैनाय थांतरं बगै आबाय सबा खैना बाय बखा सिना बनांनाय साना बनांनाय साना नांनाय आ बगैनो जोंगर खरकसा बर म सिकल गासि समदांगा अर ब बुसु बर थैगा ज कालेक्टर को बुमरै क्लांगाय को म कायसा आसि सने दांगा ने गाबनि बगैनो जों केबल किरन कखरैका सिनि हा जों सालसा गुबै नों साकाय गुबै इसना डिफेन्स खानाय फेबा तातालन थाखाय इसना रिना हसरि माये ओ बाक्सा भाग नु खाबले आरे भाई এটা তো আমরা এমনি দাবি চাই আমি তা সাতুম কবই কাছিনি যে তাবো রাশিয়ান প্রদুজি বতাবো যে কল ফাইকা রিংখা খানজাকা তাই সামনে তোমা তো হবো বিনে আসামুসা না বাগै আবরং তুবই ফাই সাসুনাইদা সাসুন থাব্রো आं जनगण थानि जाफारो सासुनो मतन काय कक्रै आई एम एग्री विथ यू हाँ पीस नि बगे आं 100% इवन जदिन साका हरिजन डेभलपमेन्ट मासना वानसा तक्सा दिल्ली गभर्नमेन्ट पदन साका बन मासा फासि मारनाय कानुं तिप्रान अधिकारी सक्राय का एकदम तिनी जास्ट आं निजिनो सेचाय सयरिवानो कार आं तो साचा आं थिनै नब्ले का आं मास थेमा बिनिमय स त्रिपुरा सरक एकदम पार्मानेन्ट समाधान थाखाबा आं कोचिं लाखा आनी बुमु मूर्ति ता कायदि के काया नांगे बक्स थांनि आं सौ तब अहानि बसारला सालसा जुगे जगा मुक्तिमान थांगास नायबले केन सिनि हाउस तब सेकेन्ड क्लास जों जागै तैसे जों हानि बराय थके जाखा साइरिका तिनि साका साकेनो जे सिलाय तिनि कयजन वाइब्स थके जाखा काबु
SD group ni bini abo 100 kopi sok be korang ha nggak tangi sok ya tangi tinjak na bui burulen glo waise 5000 koটি dijago nagarole waise 5000 koটি ninti prasa karle 100 koটি 100 koটি by 10 গুণ খাই কাজ বসে 1000 কোটি ওকে 10 গুণ পর তাই 10 গুণ খাইছে 1000 কোটি বরলে 5000 কোটি সে 5000 কোটি খাইছে বড় মান তা বিসিং বনে যে সিসপাই কাই তংরা কেমো সানা বাগৈ মাথা পিস যত বাজেট গাড়ি ঘোড়া রে ওই বড় সিলাই তে পাও তুম নতা বয়ানে সেন সিসপাই খাইছো তাও নানি দি বং কেম কুম তুম মণিপুর অমুক সব বয়ঙ্গ থাঙ্গাই আরবি नमा থাঙ্গিয়া পুরা আর্মি কে মাকে সিলাই সরদু দেশ কে থাঙ্গাই আজি বুরু রক যখন কই আসিনি বাং থাঙ্গাগলে বং কেম রগ পুরমা আর্মি কাইনো পুরা গো খলাইনো ও পাকানি যে সেন্ট্রি গো তক তক খলাইনো বড় পংদর কেম কাইনো সিসপাই খলাইজাগলে গাচিন টিব্রা তা বাহাই ইতিহাস ইয়াকু জন ডাইरेक्ट मावंगसे काबानै बागैनो जों सिसफायर हमक फायर जेसा खायना ngakai interlocutor sangna ngakai boni India government pokhiya nungbu yangoni ni pokhai peace talk khaina ngakai oma he expert borong mar nai bono dat ka dat ma jawabi manai borok ha sijak nujak rongja borno nung buto asari thangai o sidin je amendment ek go thangai 13 jona tripura joto ni sinai rokni thangai male Amit Shah sakapun ang Sarastra Mantri nama pore arai gonta ang kebe kok sek uni mo ani ko gya office tai tailok ni kok ang so noro kuno সংবিধান noro de khamti ban nong dong dong ma kono jorone kalai tong ma nong সংবিধান odika tung torino khor baba gong ro kai ang dina te atu jodin aprang takai boya phrikum bono ei refugee ro phai boro bo সংবিধান amendment kha bolet ohano sal tong sar isili amar tum ko thora nini je ngorono supreme court ni lawyer bani ni attorney general homokri jeba borong tuwe kiza pori gadi hamare mochini khamti sin khalamne bagaya sukti ngana kakai tahu sila kini orang sukti bapti ke mas naita kai nang apa sana kai nang rang 500 koটি riwan ba rese wana to ka 125 amendment nok dare edisi manthai phayano arbor India government amon kun butri langsung tina bang sangle saka ang ani obigota tongu 2011 eto obigota tongu amai kai peace dialogue khana ana tumklai rojaka bunlogi tongjaka dilini jokon pheka jike pilai song omorok sikate north eastern in charge of intelligence branch of angapru saimano north eastern intelligence branch of head office guwahati tong no agi sai somaya angkai kai ko tong dimapur tong bortlangi thanga apru sapsakta ka tawi inko edisini em ononto deborma bura sungine jebono interview na de ko bidane thangi bokamna nang khapru salcha apru ronjit sombo phek orom jako angka bono joton tunai sair katam ni sema nor tam dabi tamsa NLT Joswang group stong angka bina 500 jona Bismon group 3000 Ronjini group 5000 Ronjini mangni homong mangni 6 jona tlang thaka ang meke sat anaka singkang sera sera sakang to tabung muti muti ang law college student andai kat nurika angkai ang bagi NLT X ha kaya awan bagai borok thangai kahamai sala jingga ang paika eska panda ana chiti tago tong ang no tesa phai bukno gan no mutu lagi ang ro putik la o chiti raman than dong bubagra Joshua na romani Joshua sungine ji kuidane angka thangka ang apru guating si thango angka sang apru asta jana thago ononto babu bo kai leading khayo arai lak dabu surang rika borok ononto babu no kasono baza hating ni sesa phaina puru rika apru tam saja ka saiman tabu borok ko kotor sabo kisu manglak India government sung 120 koটি ni borok sung go saito 119 koটি ni ratra sala gune aron intelligence branching thun ni ekdom home secretary ni ngor panda songrok SK panda songrok saito Joshua tane 3 jona bara logi gir borok kore bina silai sigari ka boyang ba dakawo aro aisa angkarago mission ni khain saito mo aino bin life se kanara beka pin binara 300 jona tong sedang bisa bonara musuk tinara taman abo tatal hardly 6 7 bongar silai tong soni portangano 200 300 tangan tombon boso Ranjit Debormo kri khansu Ranjit Debormo exder tongano silai ke kento binin kabang object tong awsung seman so obani ko ya tinang saitong ononto Debormo thang edison yem singi sesme so saga ononto babu business ta khlajin sadaka
nya kana wasana khawala ko dungu an sadaka kelima ta wasema lokai sono army dili army cantonment যখন বছনি গেস্ট হাউস যখন ফাইকা bo যখন নক ফাইকাং কানো বিনি মানছ মান খাংস বংko এমটি ফিজাং তেগেন কলিয়া সাই দङ जों बर' दंजोर साइमान दं फेबा नं तिरप्रानि प्रब्लेम जों साइमिया आतिंगिसि सिन्थान ज दङ दं कारण नों आयंग बंनि गुवान हिन्दु गोबां मा दङ इन्टेलिजेन्ट खाय दङ bo बर' जुदा फाइ बुइ साइमेदबा गासि नर सेति साइमियाब्ला हायदि सरि इनका आ बिया दरां साइमान जा अमक कुबिया अंकाय आं खराना नं तां थानो जसवा देबमाउ गगं रायस borong rohor apru engka tai ye mon to deborong sing nagi abon jodi bol go siangkai ang boroi thanai sing wano ane paradigini ane bagena ma thangu tai ngkon tong bo ta kata to silong pori phaja bung salia gidi bada digini bung salia bo thangu sesi mesa bo dara nang banchili ka ane joso gruni army chief ni por porijori riton kata angka saita Joshua guru orang kuri neng haita sakadi nih, nong saprung tuh singsilah. Walau kau nonton dah kai bos lihat kayaknya usah kau nonton ji, neng tu rupiah ke dana meh ini sudah kau buat ning kena kan satu lama total nih. Kalau sesim je horof hai hotel buat je, so tak nih, ay ram je neng kata, antu neng ya, enggak perlu sakau pun ning santai khud kerja ini. Kalau sesim je sentuh agot lah deliver aja sana, rang di nih jono pasal darang deh kau. Bukai tu dia lagi mam kabru. Abo to borsa na bagi jauh rohot indo Jakarta kifilo no habga yang masa musuh itu. Engka abo at hanai bisingo khoroksa tiga, abo baijal ni bin bungke sorus, eneleti asa original no, abo kogde tikola, aying thamani ek bas orang peri kogde tiga. Abo itu to. Anyway, abo ino, khub ya suka cemui no, faina abo faitun, faina bagang ini ya. Siapa? Tudung terang fayai, olop silai tini orang nak pilih fajar puruka ekdom pura ador kaya nono yakti sesen kaya emon ador kaya kok kaham sawu siapa jokon nang yakti sampai kaya kaya angsa kabla anak 7 poin sama ni yakta poin nama mansi ba kezo pai rizalia quarter malia PG kuning diklai rahman ang skipli mar siapa PG kuning ke dikap te SB ni amna tongla kaya di debon bor kaham angkai PG ang kipin mar ka aw thangai rekod sungni mano o PG ani khoroksa tunai wan sabur atir gasiro kani pegang kai khatia o lekso moni 60 টাকা sapur khatian dam o tabo ko disara sira mona ani bara wase khatia ke bara angka portang lekso moni kana ara kaisa state bank ko sagri kai to bin bi ko anjuk angka no tak sai mana bini buslam masa resona to milton ko buji to ngai milton sono to apro ar bara bagai ejini pusa te maru government siya 500 টাকা sih reject so 2000 kok sa mani quarter malia anti malia yang anggo kong tintang saka tak pakai jaki sabo tina musung borok ace pi tini borok wasep por laka pora ganarok tini sagri bakri ya kare sung bakai tang matang katan bagai ha cintak tata dam tong si laka pora budi jibiron tabo prasan khoma tama bai ang to tabo khoya thangai bo ni kombo thang koto sagri khainai angabon tabo party ka tal phakai abon apti borok mara mana wanistung Ane first step nanai sarat Tripura RTI makagene Right to Information Law 2005. Jadi project wansai koijon kaja sagri gena bo boreng gotong. Abang pore wansa bo Tripura bo wansa beri koijon tong. Fruksa tang amai ke joto format khayi RTI khlai. Abang pore PMGP je 2000 musim simi salungka aro subsidy busu sopaikya Estino busi bank loan dika, abon dong mana? Bisa dan ini house, wansar gimana tuh nono peran menteri awal juga dikan kun di sebelah, di perasaan kamu sadar kamu sebelum kesusahan kabar sadar bah, anggapo sana di perawat je Indra awal juga Thomas lagi, peran menteri awal juga nangka, angka abo je salung pro hite, busuk lagi ka, abo jatuh dokter balik kenai, education department no busuk tong, backlog sakri busuk patil pritong abo ebulis khaja ka bos hoymoyo abor jot to atie khlaiche am porese industry phaibi industry o tabuk tam tamo license jaga 100 mil koita tong triprawo estin koita tong garnin trai license koita bus koita tong rijak kata sudra auto rijaka esti koita rijaka abo reservation system tongla abor akan movement khaina baga an bkha tong khono kentu logi borok krike sacho khaimiya
Khaimia na singmang na sing tunggu. Hai ke khaimah angkai. Neng awal proof thang dilima sanai ble. Ha? Omo neng proof thang khas dil thang wasung tam nai. Kyo gerata type mangna pora. Nin buku refugee sa nang thang mo hai rira nangai ko. साल का बाद अब खरी फुजी फाइका सिनी जागा बती ना खरी फुजी फाइका मुती इनका मुती सका नंग प्रमाण के जे कमन माप नाइले इनका मने बाय बॉय प्रमाण मारे नाइ हां अबो रिफुजी 71 जरा फाइ माने अबो बाय के 15 लक्ष 57,342 जन 1971 नि सेंसस और रिफुजी 9 लक्ष 17,130 जरा 3% के 62.33% अबरो विधानसभा सीट 37 रिजाखा बांग्लादेश बरंसी लाइक अधिकार बर साइसन का बा अबरंग ती पेज डायलॉग मा सलाय तुम मा सलाय डॉक्यूमेंट ती उनका बा नंगा फाइका हम मागना थंगनाय ता 500 कोटी रिवानो रां रिगो केन तो कोनो दाबी दाबारि ग्लाक सुदे मात्र खूब बुझि माने 125 अमेंडमेंट आत बरनो प्रस्ताव जगले उनका ताबो निर्मला सीतारमन 1300 कोटी रां ना माने आं बुझि आं माने वानाखा अबनि कुलोनो माने ना काइसा 1300 कोटी कक सावो ए ताबो कैप्टन जेएस राठे आं बय मालायखा गुरखा बस्ती थांगै आं बाबाय प्राय घंटा 2 घंटा कक्स लायका आसु लायनो बा अप्रुव कोनो मेंशन आं तो फार्स्ट माले मेंशन खाया बिन नंबर आन थांथं आं नाका आंका बो बला एसएमएस खरकसा आनो जे नंबर नै बन सापन ओ बरफ केन्तु खूब इंटेलिजेंट सापन abang ani kok sameta ang to bono saga development biking nai hedu ba pondok laji Baik, noni media channel no. Jeng TSP ni lokho ebong uddesho to tibramotha sanamani shuru theke no ao bobagra bosungme ekmo TSP ebong IPFT mul dabidar Tripura Land ni obok uiko ang National Party kayo. National Party o issue cinthani keroi. Sehi jabe mul dabidar ang hinnai IPFT ebong TSP. Abo kubui. Piaba ang tabu TSP khaika onek borono hoyto no proshno khaike na ang khanao. Onek borok press ni madhyamti bosuno Dinesh Debarma TSP ni tamo bobuguru TSP o অংহরকাবা বাবা কংগ্রেস হেবলে বব শিবলে চিনর যতন শিবলে ত্রিপুরা রাজ্য চিকন্তিয়া কেব কংগ্রেস নি ফাইকা কেব সিপিএম নি ফাইকা বুম ফারকা ত্রিপুরা মথা পার্টি টি প্রাসেপিয়া টি ক্যাপিটাল আই ক্যাপিটাল পি ক্যাপিটাল ত্রিপুরা হা ইন্ডিজিনিয়াস প্রোগ্রেসিভ রিজনাল অ্যালায়েন্স আবো টিএসপি নি এগ্রিমেন্ট Accordingly, ang TSP thanga. Uddesho tamo Tripura Land. Ang Congress ni demand no to TSP phayoi, Tripura motha phayoi. National ni agenda no to tubi ongkhor phayoi oro. Ani hani chini dophani land may asak or constitutional guarantee may asak sang kunu rajniti khai tongoi কোনো লাভ করে এবং আং রাজনীতি খাইনাই হিনে ফাইমাইয়া ত্রিপুরা মথা পার্টিব দফানি মূল ইস্যু মূল দাবি অব খাইমানি মামানি ইয়াগুল যে যেসেপা খাইতো বাইথম আপতিবো जों ডিসকাশন মুখা বুবা গরাবাই কিংবা আর্টিকেল 2.3 নি অনুযায়ী Tripura Land dirikan kai chunno total party BJP pa hap thangman total party Congress pa hap thangman aro kuno bada tonglak ebong chini kuno khoti unya जों khaikha enga chini lokho abono a lokho purono जों sobi manliya abo ব্যর্থতা বরণুখা जोंनो jara tabuk sunnai Dinesh Debarma, Sidam Debarma, TSP Nitamo. Araba Chittoranjan Debarma se president pamable TSP ni. Bong president sabo.
রিভাইভ কামनो हिम दयाखाय बर बुजिना चेष्टा खायदों जों रिभाइभ से खायना नायो टीएसपी नो ओ दाबी नो मोथां तो बुना नायो पार्टी नो रिभाइभ खायना नायो रिभाइभ नि अर्थ मया दिनेश देबबर्मा टीएसपी या दाबो तो टीएसपी उनाबले नों ओ जेदिन नॉमिनेशन फाइल नि लास्ट डे आ दिनो से नों बाती प्रमोटा पार्टी उनले नों बाती एसपी उनले जरा एमएलए उनले रो किंतु जरा एनडीसी उनले के काको टीएसपी इवन बुबागरानी प्रोफाइल काम के नहीं गूगल सर्च खाइए साबनी एफिलेस है ताक से बो उनको लिया चेयरमैनशिप या करेलू एंगे आ प्रश्न रक आबो अबान्तर प्रश्न कोनो एक समय गणमुक्ति परिषदनि सदस्य तंमानी दशरथ बाबू थैथामा परे कि सीपीएम बायनो थांगाबा कोनो एक समय चिनी वो तबो रंजित देबबर्मा त्रिपुरामथानि एमएलए ब टीएसयू खायदोंमोन एमबीबी कॉलेज तंफ्रु बकी ताको टीएसयू हिंदा दाबी खायदों खो बत ऑल त्रिपुरा टाइगर फूड्स उलसुंगु आरो थांनि जॉइन खायका एर पर टीयूएफ पीसी हिनी खायचकवा एपर बनो आम हिमाबले बबुफुर त्रिपुरामथा खाबा त्रिपुरामथा जेदिन जॉइन खायो आफुर त्रिपुरामथा ता आंतोगोना आमदितो ने प्रश्न खाइया बड़ परिवर्तन नुइन मानो नंकी त्रिपुरामथा पार्टी आजीवन खायनि नि ताम ग्यारेंटी दं ताबो तंग तंगनायनि बिसिङाव आं तो मने खायो इतिमध्ये ते फाजो अंखरमामले अंखरनानि पसिबिलिटी लुक तंगले बेसिया साता लाइमांला नुगानो नबुनो कैमरा तलां थानाय त्रिपुरामथा अबकी एमएलए बाबो जाय उनि थां दङ हा जों एमएलए माबो जाय उनि सिगां देबबर्मा आं थांगा ऑनरेबल एमडीसी महाराजा पद्धत किशोरनि जे फेस नतुबैचों गठन खायमानि बनसुन्दी आं बर दंमानि बर दंमानि नों जेदिन कैंडिडेट सिलेक्शन खायलायो आं त्रिपुरा करिबले कय बार अनुरोध खायका आरो नों बाखादि ब कन्स्टिट्युएन्सि नि चमतो आं साका बासातो बासायानो त्रिपुरा मथाव फांसे बुमुंतासि बाहायके नों सायबाखाबा कतर जाना मुजुङो एमएलए उंना मुजुङो एमडीसी उंना मुजुङो रां साबरी चैलेंज नंनि मीडिया तै प्रूफ खायतो फिया आनो बार যদি এই ধরনের मीडिया तै केवल लाइव खाय सायतो खाय आं प्रूफ सह डेमोक्रेसी आने राइट दङ आं अनेक बरनि प्रूफ फुनुग्रिनाय जनगणनि थानि जवाब दी मावबायनाय इवेन कारेक्टार तै सामाजिक अवस्था ताम अवस्था दंगौनि आकक जखन काफ्रु प्रूफ सह खुब तै मुसुजागानो जनगणनाय आंगा संगात खायनाय हिनै कांग्रेस याखै नेनि टीएसपी नि एफिलिएशन त्रिपुरामथा खायाबले आणि लक्ष्य तो त्रिपुरा लैंड मायान गाय बुबागरा बसाय दं 26 नि आगे आह्वान खायो जनगण ता थांबायदि नोंखाय ब दुखे नेनि चेयरमैनशिप याखाबा ब दुखे नों त्रिपुरा दंयाबा आंबो दिल्ली दंतते आंदोलन खाय दंनामले टेलिफोन बाय आंदोलनाव बाहाया जों खाय फैका बुबागरा साव पार्टी इतना आसान नहीं है आंगले त्रिपुरा जो महाराजानि पार्टीनि बिनि उनका समायना आं बेसि दिन नुगियाखौ 3 বছর सिगां चिनि तो अभिज्ञता दं 18 বছর 19 বছর खायफैमाने
दाबिबो आसानि याचिने जों केमनो क्रिटिसाइज खालामनानै गया जे अंखर थानाय पदनि लुबि रांनि लुबि अंखर थानाय जारा अंखर थानाय दिनै ना हिमबो 11 तारिखसो चिनि टीएसपी रिवाइव खानाय नै जों प्रेस मिट खायो 11 तारिख अब्दि नरम मीडिया न जोंसे सोंगो কয় হাজার অঙ্করকা ত্রিপুরা মথানি এবং আরো অঙ্কর থাকমানি আं শুধু সাইয়া যে ত্রিপুরা মথান সিমি অঙ্কর হইনাই আইপিএফ থেকে বিজেপি থাকমাবো দङ ओंखाय बर'खि जतन रांनि लुबि ना एमएलए मा बसायावनो ना नि प्रति कॉन्फिडेंस हारबाय अब मीडिया सेक्शन तां कारण आं तो आसो कारण तो तंनाय नाया आं सैटिस्फाई उमाया आनन्द नुग्लियाना त्रिपुरा मथानि एक्टिवली कोन जागा खाबर moi खायदोंमोन प्रग्राम रगो बोबागरा थांगाय थाङो যখন আনো দায়িত্বরি রেখা আं কমিউনিকেট খায় বরংবাই আসছে তাকো আं এলাকা থাইয়াকো তাবো কেমন ক্রিটিসাইজ খায়াকো ম ফনামতি হানিয়া হनै ইভেন নং না তাক সানো এই যে রঞ্জিত দেবমা প্রশ্ন খাইকা তিনি তানি দিনে দেবমা আর ফায়াবন সিদ্ধান্ত দেবমা ফায়াবন প্লেনারি সেকশন প্রশ্ন খাইমান রক খানা খানা বুবাগারা খাই তানি তাবাল সা যে বড় অসুস্থ হনে অসুস্থ হেব সেনালে আংবে টেলিফোন কক সালাইন থাংলেব বেনি বাদ দেন দিন আং উইস খাইও এবং বেনি মেসেজ আনি রেকর্ড তো থাকবো ইভেন ফোন খাইও आं खूब खुशी नोंगानो उइस खायका प्लेनारि दिनो अंगाय दा सिदाम नगो फाइ बनि जे गारि ले बक्साइ तलांनासै जों कुतुलजा जेकुनु एकटा कारणे जोंनि कामदङै थाङै कुतुलजा जों थांमाया नों आं नगो दा फाइदे नि दा सिदाम साव बाइगा कक साथाबा केव साव और फाइया तारपरे 1-to-1 कक सालायनि लास्ट रिक्वेस्ट किन्तु आं 1-to-1 कक सालिया बुबाग्रा 1-to-1 कक सामानि आज पर्यन्त आंनिया सिद्धांत देबरमाया केवा आंनि रेजाल्ट मालिया आबो 1-to-1 कक सावा बुबाग्रा बुइनो तुंदि ये फरना तो ऐसा बोला है अब तो विपदजनक being a supremo bobagrano ang je kono party khaitong TSP khaito mani to land issue to ise kono din bobagrana ang osabda খাইয়াকো খাইমায়া এবং ভবিষ্যৎ খাইগলা কিন্তু পরিস্থিতি বাধ্য খাইকায় বজে যে বড় বই চলে মানে আবার হলে আবার নংনি মাধ্যম তুই আওয়াই নাই দালাই খেয়ে নাই আবো উচিত দিয়া সমাজ নেতৃত্ব দি তোমরা উচিত দিয়া আন হাই নগা আছো তোমরা উচিত বুবাগ্রা আন নি নিচ্ছাই নং বড় বাজার নং সুঙ্কা বিধানসভা রেডি উঙ্গি নি দুইবার উনকো রেডি খেরি কাম নমিনেশন ফাইল ববাইকে সারা ওভারঅল माबाजालिया अंहथाङा ओंखाय TSP न नोटिस रिना खो ओंखायनो अनएडुकेटेड में डिबेट में मत फसो जों आसर दिन अनएडुकेटेड कांग्रेस हो खाइदो ग्रुप बबाय आंबो जनरल सेक्रेटारि दासिदामो जनरल सेक्रेटारि बबो वर्किंग प्रेसिडेंट दंमाने आं सागा बवाग्रा नना एटलिस्ट प्रेसिडेंट खाइनो जों किफिल लेसिन किफिल काव त्रिपुरा बसाइमे देर आगे जों अनएडुकेटेड भाइलोगी सानकाबा चिना अनएडुकेटेड एत डिसिप्लिन रैंक एंड फाइल जो तो सिग्नेचर रिलीना दफानि साथे जों त्रिपुरा मथान खाइनाय त्रिपुरा मथान फाइमानि यागोल के बोनो दाजाग्लिया आपनो प्लान उनथागा कोन सदस्य दाजाग्लिया एक दुइजन या 200-250 सदस्य दङ तार कोन
Kongres Kipil Thangka, CPM Thangka, BJP Thangka, Hinmangla. Onek senior netar no asuk Moti Hinlay able. Patal hamna nebani, Raja ni invite by, ma hablan liya. Reklay jakha. Jekhane sekhane খুব এক খাইকা ডেমোক্রেসি আবো চাইয়া আনি প্রশ্ন নং দফানি চুমু খাইফাইকা দফানি বড়র কেবল মসাহানি রম ত্লাংজাগো কেবল মায়নি রম ত্লাংজাগো ইনোসেন্ট স্কুল কলেজ নি চেরেন এক তরফা দীর্ঘ বছর 6 ডিভিশন কেস তো আন পরিচালনা থেকে শুনলি অনন্ত দেবনা শোনা কিন্তু মতি উংলাইয়া তামনি তাবো ননি ক্যামেরা রগো উনুবলে বুলাই মানি বাইক সবাই মানি নক সবাই মানি ও হরিদন দেবমানি নক সে ওয়েবসাইট বাইকা নি নর ডেমোক্রেসি তো তংসি ও কালচার এই যে দিলীপ দেববর্মা লায়ন নঙ্গ গণ ব সমাজপতি ফুং দিলীপ দেববর্মা সমাজপতি ফুং অর্থাৎ চিনি ক্ষত্রিয় সমাজনি নেতা ত্রিপুরা মথানি তো সুপার সুনিয়ানা বলে जों 11 তারিখে জয়েন খাইও 12 তারিখে যে কোনো একটা প্রেস নহনে সাও অমতুই বড় হনবা গণ দুলাই রিনান দরকার বলে হিংসে সাও আরে স্ট্রেঞ্জ বোধা উনকো সমাজপতি নি সমাজপতি আবো আই দিবা যে দিলীপ দেববর্মা বিনি লাইফো চাকরি খাইপুরু হেডমাস্টার অ্যাসিস্ট্যান্ট হেডমাস্টার মুই পোস্টিং মুঙ্গো রতনপুর উল্টা স্টাইপেন্ড চাওয়াই চিনি চেরা রবাই দগা খাতে উল্টা দগা খাইতন যাবো আং ফিয়গৈ নাইবলে অবাক কাণ্ড নং বাহাইকাই সমাজপতি গাও প্রশ্ন নং দিলীপ দেববর্মা নিন নফা রতিরঞ্জন দেববর্মা হিন্দু এরপরে নং শিলংয়া এম এ পরীক্ষা পড়ানাই হিংথাং করুনগাই ক্যাথলিক হিংথাং কোয়া আইনি পরে গাই নং ইয়ামা ফাইयै কাইজা খাওয়ার ওয়ানজু আও বকরা থুরুকসাছে চিটাগাংনি হ্যাঁ আর বোবাগ্রানি অর খাই ফাই সমাজপতি ঠিক আছে সমাজপতি নন শ্রদ্ধা খাই নাই উংমানো থুরুকসাপান আং দেববর্মা আং তাবো হিন্দু ত্রিপুরাসাং কালচার হামজা গংকাই আবো মোস্ট ওয়েলকাম ফিয়াবার নং বাহাইকাই জনগণ নয় আকার ইঙ্গিতে সাইমা খাবা যেমন তুই বড় রং গণ দুলাই বস ঋণান দরকার নয় পরোক্ষ বা প্রত্যক্ষ ভাবে নিনাবত দাঙ্গানো নাই নেন হ্যাঁ এফআইআর খাইলিগা এই পশ্চিম থানাওয়া বেনি এগেনস্টে আনি টিএসপি কেবল যদি একটা আঘাত মান খায় বয় এলাকাও সাবনি চিনখানে রেকর্ড বন্দিত দিলীপ দেববর্মা বিয়াং থানায় ননত जों ইয়াকাইয়া কেস রে নাই আইননি আশ্রয় না হানাছে খোয়ায়ও কোন কিছু গানকাই নং এই এমএলএ র হক সমুদ্র হিমানি রেকর্ডিং চিন্তানি নং তাবং দিনবা পেট্রোল লই লিকাই নক সব রেখেছে পুই পুই খান্তা হইম সাবলা আমারও তো চিন্তানি রেকর্ড হতো কাজে টিএসপি जों प्रतिज्ञाबद्ध ত্রিপুরাসানো খরক পাফাউন্তং সঠিক পথে जों লামা খুলুমনাই जों আহ্বান খাইনাই জনগণ जों ইস্যু থেকে जों সরাইয়া ইতিমধ্যে जों কমিটি বনুগান আন্দার সাইমি আসাও প্রেসিডেন্ট সেক্রেটারি जों কিন্তু ডেমোক্রেটিক ওয়েনো जों ফলো খাইনাই ডেমোক্রেসি দंनाय ট্রান্সপারেন্সি दंनाय এবং মই ইস্যু দিয়ে जों দাবি খাইনাই সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট যেফার দंथं ক্ষমতাও जों बंथानि मेमोरेन्डाम रिमार्क नुकनाय जों अरब आंदोलन खायनाय पार्टी खायपुरु खरमनै न अनेके साका सिदामबाय दिनेश मिसेबले नगनुगानि इतिमध्ये सिदामबाय दिनेश देबबर्मा सिमिदे अब जोंहाति कक्साया कोनैबो पार्टी खाय फाइबा दंले ताबो तिब्र मता फाय एमएलए ओंखारनाबले आंगा पार्टी बुं सैया खरकटाम सै साबले नेदि न गुसना खायो नों खरकटाम बाय दंले नबले लख लख फै नबले तिब्र मथाव आनि प्रश्न ओंखाय नों इस्यु
থেকে বাইরে সরে থাকা ইস্যু থেকে বাইরে সরে থাকা ইনমান একটা মেমোরেন্ডাম হলুটি আর্টিকেল 2-3 অনুযায়ী ত্রিপুরাল্যান্ডनि দাবিতে গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়ান থানি মেমোরেন্ডাম কাইসারি जाखाय नै ব্ল্যাক এন্ড হোয়াইট নংনা প্রকাশ খাইতাম নং মিডিয়ার মাধ্যমে এই কচিন থানি জেরক্স কপি দङ ত্রিপুরা মথান তরফ থেকে না হয় রাজ্য স্তর কেন্দ্র স্তর হোম ডিপার্টমেন্ট ফুনুতং কোনো মেমোরেন্ডাম করে যা আলোচনা অংখা সেভারেল টাইম থাকা দিল্লিও ফাইলাইকা थांलायका abo ani suya kumfuru nor khana kana 125 amendment abo BJP जनजाति मोर्चा ni bongni demand se charter of demand election ni sigan borok abo submit khaija abo bai bubagra achuge shukla charan soho arwa asuk lekhe যারা থাঙ্গো ত্রিপুরা মথানি বুবাগরা 1-2 ঘন্টা আচুমা পড়েছে আপলোপি আসে একটা ইমপ্লান্ট বম্পাটি ছয় দংলে আম তো থাইয়া দিল্লি আনত লাইয়া বা কই যে থানায় রকম বিচিং কো কম হবলে আচ্ছা আবখাই পরবর্তী কক্স আবনি সেকান ইলেকশন রেজাল্ট উনখা রেজাল্ট উনমানি পরে অরব Honorable Home Minister Paithabekan, Borok Bai, Tripura Mothani Protiniti Rok Malayka. Malayu Tam no manka hilai. Non media tei sunda musum. Tangai bazi soglai. Bazi tam mani soglai. Abosung Tripura Mothani Jara follower Jonagon Musum. Tamo manka. Interlocutor to chin issue to maya. Motos fakari. Rai bai. Abo to chin issue ya abo chin dimanya. Abo chin dimanya ble. Abo ba motos to takari se ble. Six schedule ki chung kuno kemne interlocutor chongi da chung tubu. সংবিধান se ble. Abo সংবিধান amendment khaisi six schedule result ble. 18 বছর পরে নিন খেতাম ইন্টারলিউকেটর নাম তো না যে যাই হোক আরো অনেক প্রেস আর নুখা বংনি সংবাদ মাধ্যম তৈ जों অফরমানি ইয়াগুলো তাকব আলোচনা অব্যাহত আন্দোলন চিনি আন্দোলন অব্যাহত নবলে নিনি অব্যাহত গতি অব্যাহত আপনো নং বসে Nengba guarantee sini to kable mesetaran bising mansi na ina. Masa mangka. Hanggai ba tau ni bubagra na Krishnapura Waisha anote angras noti chonas na hachina. Lalsing Mura Waisha. Abo to sung sadi hi able. Abo ko buya ini press bit khaidita. Neng ang TSP thamani sidam debro thamama. Tahu ini nasi mata betahun kapa, norong sawo, bongni kuno importance kiri, boro wak sekaya, nentam ni asal bokro mihim jakaba, jeng payman itu TSP umane, aru omor puro thangi khorcha bokti dari ka, 50,000 mane thangka ini, 50,000 nai sabo, abo semua nong madom tu, nong le 50 lakh da, na busuk kuti, abo asom 26 crore nungana, jonogon yaga glak. Rai Bangla, tuyo kologi dongbo kare nai, jonogon. Ar aboni bagai thui hui, jeng edisi fight kaya. Edisi tuna thantani, bhu borok kerja, jeng nak kibi thambeka. Sini langma dongkoi, choni asi thampai, jeng tong. Abo bulai calai tongnani, bagai, jeng autonomous district council sanaya. Ar neng bubagrabo. এমন ভাবে শুন দফানো ফুনুকা মানে মানসি নেই তাগলে ত্রিপুরালেন গেটার ত্রিপুরালেন নং তাবক সাও তে 2 মাস নাইছিলি 2 মাস তে 5 মাস পরে
nang artikel 2-3 অনুযায়ী ত্রিপুরা মথা গ্যারান্টি রিমাখাই আম রাজনীতি নি রৌচারণ খাইয়া জীবন কোন পার্টি খাইয়া নবা চুথানায় সিদ্ধান্ত বর্মবে দিনে বর্মলে এই ত্রিপুরা মথা যদি তুই ফাই মাখাই ও ইস্যুতুই নং মেমোরেন্ডাম ত্লাङै হোম মিনিস্টার তানি থাंग्रा কাই जोंते पार्टी खाइया थानि लिखित यांगो प्रेस मीट खाइ थानि मेमोरेंडम दिखाइनै नर सान्दागलिया कोनो अज्ञात कारणे अब नरम क्लियरेंस खाइ तांनि सान्दागिया बरम क्लियरेंस दिथ तम गुन्जन नों टिपा मतासे खाइयोगा अब सरकार बा हामनानै अब आं बानो सायबले दा सिदाम निमंत्रण मानजा मिठाई लेके आओ फाइदि जों सरकारसे हामनांगौ गायनो निनि उद्देश्य के टिपा सानो मिसलिड खायै अब्दै समुद्र यागारिना निदानिनि उनका डेमोक्रेसी को करिका अनेक ব্যাপার दं और डेमोक्रेसी तो दं करै निंतानो जों तो दीर्घ बছর स्वर्गीय सामाचरण त्रिपुरा नगेन्द्र जमातिया संग्राम हयनाथ बाबू ताको कथां दंखौ उरन उपाराव याकंबाय हिमै आंदोलन खायखा अनेक 18 বছর পরে 6 শিডিউল মান और কয় মাস হঙ্গাবা 18 মাস হচ্ছে বেড়াইলাই মানে 12 বছরনি যত পিকনিক স্পট হয়তো পাঁচ পাইবে কিনা কাছে কাছে কোর্স নিউজিল্যান্ড সুইজারল্যান্ডও থাকলেছো বরণ রাংবাই সাধারণ একজন রোগী 1000 ফিনান্সিয়াল অ্যাসিস্ট্যান্ট মাখাইছে সন্তুষ্ট কিংবা ফোন বাই সাইরে গেছে যাব আনা মতে জায়গা অন্তই এমএলএ বা এমডিসি ফোন বাই সাইরে আনি চিকিৎসা সুচিকিৎসা কাহিনী ফিনান্সিয়াল অ্যাসিস্ট্যান্ট সানি রাঙ্করি নাম নুগান তেব কেলেঙ্কারিও বসুগো থাকা এডিসি রাঙ্করি কোটি টাকানি কেলেঙ্কারি বড় ফাইকারা নাম নুগান উইথ এভিডেন্স নুগান ইতিমধ্যে না বেশি দিকলা जोंहासुखौ थाना नाया हुमकी धमकी रिखेले फियाबा अनायासे न अह फाइनाय गभर्नमेन्टनि बरंगो जोंना सायज खायनो जनगणनि रां 900 टाका আর সিদাম দেবমা দিনেশ দেবমা এমএলএ বাঁচানা হংকাই রাজবাড়ি ক্লাই দं খামু ইয়াকুং রমৈ রাজানো সাগলা খামু নিন মথাও বুং তাসিদি नै नों टिकेट खायानो रतुना नांगला खामु आसंनो बुटो बजाना हंकाय दिल्ली तंतते कय खामु खाब्रम पाय खामु एक बছর পরে তুবলে आं फैयाबले बुट रेखा बेंगलुरु थांजाको आं 1.5 मास পরে फाइबले आरो तंतते न बाजि सकलाय मान नहुन तखा 27 तारिखो न गेटा तिग्रलेन मान बनुहुर तखा अबखाय अबसुखाय प्रकाश्य दुकारि माने जनगण सुमु যারা অন্ধভক্ত অবরক্ষায় উগ্রংলায় তিনি তাঙ্গে অকালচার ফেকেবা নখ সগলায়ও ভুলায়ও নখ রুখুবিরিলায়ও আ কালচার তো আবার হামিয়া আবার সব ভক্ত মা হামিয়া আংস রাজানা হামজাক মানো ত্রিপুরা মথাও কেউ 18-19 বছর লাগাতর একজন বড় ওই কথাই দমাইয়া আং দিনের দেবমা 19 বছর রানী আং তাইবা হামজাক ভবিষ্যতে হামজাক থানায় আই নিমিতো নিনি চায়া সুবিয়া তখা আং সানায় সায়ান কো গেবলে संगीता बुबागारनो फेस टू फेस संगले आंगा नों बिशु देवमानो तांनि जुनाल लिया कारिखा कारि रेखा बिगताम एक्टिविटीज नों नुगला छिलो तंगते निचयनि नरम बरक रिपोर्ट आं सागा ग्राउंड फ्लोर कारि ग्राउंड फ्लोर कारि बनो आ बिशु देवमान दानगो 900 नि रेकर्ड दङ किरि बनो कारि सिलिखा आं थांगा हर खुवाई जुनाल नि चेयरमैन नतलानि आं सागा हर बिशुनते से चेयरमैन दादि हिन्दी नर फैया
bono background do kari nangau no sungna se phai tesa dai de pikwa bo chairman man thagai satkun ma hung thaga haja bini ulo ko tam karo to ngap sekali na bana ya betul pocur nang raja ni rang kerui raja last bikhabiri nomination jaram manai rong election gai rikha ang chuta party nagoro ribai dihne koi koti kaka hijama man tibra motharo madaman maya সরকারি কর্মচারী বসে রেখা মাদামা 2.5 কোটির উপর আর হয়েছে সরকারি কর্মচারীরা বসে রেখা সাইডামা হামজাগো বুবা কারণে ল্যান্ড হামজাগো তিনি সাবনি কারণে হিসাব নাই নিয়েও বুবা কারণ লগি যে বড়রক দङ আ বড়রম কারণে হিসাব তে মান দিয়া জনগণ আরো ডেমোক্রেসি করতে পারলা আবো সারা দো বুবা গ্রাবাই যতন বাকি ইয়াকারি থামেকা যত ইয়াকা থামেকা বুবা গ্রাম লগি তাও করে ও কতিপয় গা বাকি বা যতন প্রার্থী মায়ান হলে হাজার হাজার রকম থামেকা বুবা গ্রাম কুইন ছাই কথা বক প্রার্থী মায়া থামবাইকা হলে গা প্রার্থী মানে তো নংবাই দং নাবলে 11 তারিখ অবধি আছে অফরি দং মানে একটা প্রেস মিট দেখাই যাকা tam karone thangka ba borok dol ni okor thangko kune thekung yan na tang khaya abo ba pai ni ya len ten issue ya angore mle maung khai se pai we and issue khai se pai absent bagai se ti promoter ha pai ne boto bum sai tang khai ni je bo so I am a politician and politics khayo and politics so gain na hana nang nai nang khayo politics sebagai politics ya kali kau Bomno politics in national party, recognized political party. Ours politics. So now we are a couple. Nimoto political party in Sia, Bobaga was couple. And Moto political party. And more Muga Sodeshar no warrior signal. Man Juddha. Warrior means movement channel. The movement can guy. Nantahani. মন্ত্রিসভা হামদাই হিন্ত খাবা সম্ভবত মাহাব্যাপং মানো হাবিপা মানো আগত কারণ দং নাই নং বুবুরগাই সালাই বাজে ফুটিলাই সরকার হামদাই নে বুবুরগাই নং ও বাই ইলেকশন সামপক্ষে প্রচার খাইয়ে আগত নং সিদাম দেবমা দিনেশ দেবমা দাগে রহমা করে নং বড় দাই খাইবে বলে বড় খাই जोंगाय আনএডুকেটেড buto ma basaya mui thangbaika abono tei borong matha betha taung tho norok educated MLA ung tongkha MD sung tongkha norok ni banjer men norok cinta khari DSP ni president sabo abo nung sena nangnia nung nugan sabo president sabo secretary abo se borong tago na mane कुछ नेता अगरतला में है बुबागरा साहब उन लोग थांचा नहीं चाहता है जो थांचा में आया उसको कभी पूछा गया आप कहां हैं कोनो दिन और अगरतला सिटी कमिटी खाइदा माखमा आं ऑब्जर्वर और आनो चोंग लेके आं सिटी कमिटी खाइदा সিটি কমিটির বড় রাজবাড়ী মাহাবিয়া সাধারণ বিনার ওয়ার্কার একজন চাকর সে বেতনদারি চাকর অবশ্যই কারির সিটি কমিটির প্রেসিডেন্ট নংতে সিটি কমিটির অস্তিত্ব তো বিমার না হাইদা বুবাগরা মায়া সন্তুই বড় গ্রাম থানা থেকে যাবো observer list to sedia tane dile thum sala ye bobagraba bono city ore dile afuru to ni motha buto butu basala ina nung le yako tar mane bhakti gang bobagra nor hat thaka bujidi inde tabu a gang muga lai thangja desh ni election ni bus kam je TEF songsawe ne TEF ni busin theke je
ফান্ড কালেকশন খাইমাने सुटा पार्टी सुबह सुख्लागी बसकां इलेक्शन के द टिप्रालेन बागि सावा खाइने ने जे बरक सानमानि आबो abang khanaga tahu TF সংগঠন মেমোরেন্ডাম তো বই সিদ্ধান্ত বর্মাবাই আন্ত অফিসিয়াল পার্মানেন্ট আছুকো আসময় মেমোরেন্ডাম তুই ফেকা অভিযোগ আং সাকা দাসিতম্ব সাকা একটা ইন্টেলেকচুয়াল অর্গানাইজেশন আগে বছর যখন টিউজিএস जों লগি সংসে ভ্রাতৃপ্রতিম সংগঠন বা ব্রাদারহুড অর্গানাইজেশন টিএসএ টিইউকেএস টিএসএনবি জান জানে উইংস ন চাবলে একটা ইন্টেলেকচুয়াল সংগঠন নরবরা নং বিচার ন जों খাইমিয়া সরাসরি বুবাগারা নারো থানি TF नो रहरमानि টিএফ ন রহ কাছে जों নাম মেমোরেন্ডাম নারলিয়া বমি কমপ্লেন ন বড় সম্ভবত থাকা থাকাই আঙ্গাবো সাইমিয়া বড় একটা সেমিনার খাই সেমিনারের মাধ্যমে বোবাগারানো চিফ গেস্ট হিসাবে আচুগরি হই বড় ফ্রি ডিসকাশন খাইনানে আ পরিবেশ মালিয়া টিআইএসএফ নো দায়িত্ব লিখাব সেখানে বুতু বুতু কত সেকেন্ড রয়েছে লাইনাই আপনি পরিবেশ নামছিকা আর সম্মেলন সেখানে মাংনি নখাই কারিছি রকা দল হইতেছে বহিষ্কার প্রমিনেন্ট লিডার যাই হোক আবার আসুক পাইকা রাং তো অঙ্ক খা এরপরে নাকি একটা ভিক অ্যামাউন্ট বরং সেইমান রাং তো সেইমানে কমে আপনি কোনো হদিস মালিয়ে পাবো আবং ব্যাপার আঙ্গা আর বাবা আছে বোবা গারানো সিঙ্গাবো থাইয়া আঙ্গা সংগঠনই কিচ্ছুইয়া চিন্তানি অভিযোগ পাইকা সিনিয়র লিডার হিসাবে जों नारलिया रिरह अबाहाय अनेक किछु घटना दङ त्रिपुरा मथा पार्टी दङ अस्तित्व दङ हेंकाका जों जेदिन प्रेस मिट खायो आ हरबाताङै CWC गठन खाइला बे गोरै प्रमाण होनब्ला नम थाने आ दिनोबा बड़ निर्देश हिसाबै ब्लक खाइनाय जों दुई मास बिसो तारमाने नों गैया आइ उनावलाय ता जरा दुनियाखौ दुई तीन मास परे बिसोर खाइनाय जिनिस गैखौ बले तिब्रा मथाने ओंखाय नि न साइ नों वाना दि आन टीएसपी आव साव प्रेसिडेन्ट बा नों वानाय तकाबा नों मथासे खाम गैखौ खाइ बुनु दिता जों तो गाहाम कामना न खायो जों बुबागारानि सुस्थ स्वास्थ्य तंथं हाम तंथं बबागारानो जों हामदाक थानाय बब लैंड इस्यूति आंदोलन खायथं जोंबो खायनाय आवश्यक जों जनगण बेनि प्रति फेक तंखांखाय तंगानो जों तो डेमोक्रेटिक वेते जों आंदोलन खायनाय बिले आइ जनगणनो जों साव जारा बखा बायथागा तिनि अनेक दलथां जुगरिखा रियाय चिनो प्लेटफर्म फायथं एवं फायनायनि आशाबादि जों अनेक जनसंযোগ बुंनो थाङा अनेक मानतो ताबो महाराजा तो प्लेनारि सेसन बिसिं थिके बिनि चेयरमैन सिगाकारि प्रेसिडेन्ट बिकेरांखौनो प्रेसिडेन्ट रजाखा आबुनि यागलो टीएसपी ताइसा एगारटा गरिबा गै फाइमानि यागलो ताइसा हाइने हाइबरगनि सयजना सीडब्ल्यूसी कमिटि खायै साख्लाय जागमनि नोटिफिकेशन जागमनि यागलो नों बाहायके चं जे टीएसपी ने किरि जागोन बरगनि ताइसा कताबे कमिटि खावै ब आरो हाइन हाइ महाराजानि बुं बाय महाराजा सफाके सयजनानि बुं खायका टीएसपी ने किरि जागोन बरगम हाइके बरगनि जे वर्किं कमिटि सीडब्ल्यूसी कमिटि खायै बसकांनि गो सामुं ताङै फुंनानि टीएसपी नि अभियोग आबो कुबय आबो मुथुना बागै बरगके आबो मुंरक तिखलाय जागोन सयजना आइमिया टीएसपी आंगकक साया जे टीएसपी नो किरुइ खायो बंनि आबो गरै आवले प्रमाण होखा बंनि बॉडी गरै एग्जीक्यूटिव बॉडी गरै डिस्ट्रिक्ट गरै ब्लॉक गरै खा आबो तो प्लेनारि सेसन न बो साखलाय गला गरै बले खानानि प्रयोजन मने खैबि कोना तो इसा किंतु बरक जे साव टीएसपी जेदिन एग्रीमेंट नो आ दिन टीएसपी कमाइ थाकाय टीएसपी संगठित संगीत टीएसपी त्रिपुरा मथा हाबथांगा आबो कुइको
TSP ni je affiliation abo to mathang ma tongkhabe takbo nang bubagra seble ni namono abolish khen chidi commission no jano gi hinga nang bubagra bo a affiliation on takbo tongta president chong ya ko secretary chong ya ko chong nai ta TSP remove khai di je khomle commission থেকে চিনি চিঠি টাইম টু টাইম যত পেপার চিনি থানে ওকে যাতে কোনো রিজনাল পার্টি তাও বর্তমানে তীব্রও করি কোনো রিজনাল পার্টি করি চিন যত না হাত দেয় তার জোড়া ইভেন ফোন নাম্বার অফ দি আবার কমিশন বমান যায় ইয়াং কোম্পানি বমান যায় ইভেন অ্যাকাউন্ট আলাদা তারপরে নি অ্যাকাউন্টস update di promotan jikeri simbol jin itlang thaga san simbol ko manna jehetu recognition thak TSP ni simbol tomani anaso thaga even flag color nahar chika sangawa ala ma khaina awate te kono problem karible arani TSP o sabo president secretary abo bonai tongna kogya bong bagi ba jokhon ti promota yakarka anggo wanai tongna ko yoble tam khai chola lai no bubagra tam khai committee te sa 5 jon 6 jon tui khekya au bong nan sing abula ang proshno takhe motha kaham da chole to hamira chole to abarok sana uchit ya jehetu ang motha dia tabu tes iti sinna kai sinna au se ko তাবো লাইক থাংজাক সালকিসা সেকাম্বা মহারাজা যে যতন কবখা কবগৈ ফাও ফাইকা CPM INPT যত থানজাও ফাইয়ে দিপ্রামা থাংখা তাবো তাইসা বাংলা হাও তংনাই চিন বরক দফানি বাগै যে সভা খাইনাই রক যে সিলাইতিনাই রক ন মেইন স্ট্রিমে ফাইदिनि কবক মানি আপনি দিনি অ্যানালাইসিস ফিরম বাহাই khana de hinja kai ang no media te mo kong sana mo so no tabo bikerang kholo sa বনিয়ে ব TNB গঠন খাইয়ে রিটার্নার্স বড় একটা এগ্রিমেন্টের মাধ্যমে বক ফাইকা অ্যাকর্ডের মাধ্যমে অবহাই এনএলএফ তীর বক ফাইকা আর ও টাইগার ফুডস এটি টিএম র বিক্ষিপ্তভাবে কেউ সারেন্ডার খাইকা কেউ মানজা খা কিন্তু বড় কোনো অ্যাকর্ড নই ফাইবাইয়া আপনি করি বংনি রেকর্ড tabuk te busuk tongkho tiger foods bata bato tongkho na NLF ti bato tongkho abo সম্পর্কে হোম ডিপার্টমেন্ট no saimanai ang saimana ko kya abo ebong tao dabi tui phele na abo to borok bai government of India se salai nai aro ang TSP tangi interfere khinai না দফানি ইন্টারেস্ট বহুত চুক্তি ন তুই ওকে বহুত চুক্তি নি তুই সালাইখে হাইকেবা দফামা থাংজাকনা ang lekha khayo tini democracy follow khai jeng hoyto political party hinai hinjago tini jara silai rongka borok tekija pongnoke ugro hinjago ugro jati to bad hinjaka borok dofan bagi tekija beshi hamjaka tekija extend khai dikha silai tuikha ang kha khayo borok jodi article 2 3 diye demand khayo yakti second ka hamunai amti package ba chengla kam no kable যেমন TNB অ্যাকর্ড শীত তিনটা তুই ফিকা হ্যাঁ আর বংনি অর রিলিফ মানরূপ বংনা ইকোনমিকলি কিছা হেল্প খাইছা তো বংনি একটা স্ট্রং ডিমান্ড দো মানখা নে जों নিজেও স্বীকার মাখै বিজয় রাঘবন নেতৃত্বে অনন্ত দেববর্মার নেতৃত্বে শীত কথা বন্ধ খাই আর তিনি বড় जों নায়ো শীত তো মানখা তাবুক যেটা আং যে খানা মানে Article 244 ningko ya sorry abuya tabuk je jonojati morcha ro 125 amendment naki addition tabuk 28 ta seat 50 khajak nai within the addition negaro 50 jaba 60 ta ba khai doli 100 ta ba khai di nin jaga sile seat cheple bareo আর কোন ফায়দা করে আর আনি কোন কনস্টিটিউশনে গ্যারান্টি করি তিপ্রাসা
sin guarantee ke nini demarcation si ani hani upor rights aben article 2 3 2 phaika gai tabuk je yakti sarani da hindong khata mung ka na bod de dabi ni bitita abulan saimia obo article 2 3 no chani phaika gai ka angka khaita India government ni je officer ro patpa je pe ro khaltu je neta ro je khaltu hatani borong rong sar minister chief minister jomu dong jo hatani borong sar koto officer ri dong jo borong ke tui dulu dong jo sini sini dokaro khasiani bagai tonglar ni bagai chana ni bagai nai ishor no sini yang bagai nai selain menanggo 140 জন রাজা যে পাপ পাইলাক মানে ঈশ্বরের সুরিয়া হই নাই মোতাইনের সুরি হই নাই আর ফাইকা তার নক সাথে নাই আর কি রানো সাথে নাই বরং বরং এমডিসি আবু বকর প্রভু কিছু দেবর মান কম সাথে না কথা মুই সাকাবা ব মানে চিনি আয়াং হাওয়া তংনাই সবাও কিনা রং আইডিয়া ওই কোন যে কোন নিয়া নাই ব খাতাম সমস্যা সমতাং থাইমন কথা হা বাই সিলাই বাই দিছি কোন থাইমিন দিয়া বতাং কইমনা কক সালাই দা 어제 해만도 비서 서면 어제 오미차 하늘로 탄 거, 어제 말레이 대한 거, 보탐 가봐, 보탐 거기만 가봐, 보kum한 거기만 일단 가봐. 따고 정부자가 나가 빠진 거, 소리라 나가 빠진 거, 신이 MLA로 탄 거다. 참 나한테 빠진 거다. 정가로니 어프리에 썼다 거다. 정가로니 우리 한국 사람은 위로 해야 그 보러 빠졌다는 거야. kamu sebagai apa? Apa sih lai bai tisi kung lai min ya? Kotang lai mana? Kok salah ya? Tahu sini yang ro studi kerja, eksekutif bainai, seng kerja, maksud 55% bainai, orang bainai, untuk college itu dia lah. Untuk tahu uang tadi, India government tu ya. Meeting kaham misi rasa lah itu jangan supaya badam sari itu biskut sari itu cakar itu kok kaham sari baik yang lain dimen supaya kumo tangan ke saya tengok sungguh aplikasi nak kan kumo sabo ba bunyi borok kita bono kenapa ini borok sari lah sungguh putih saya sungguh putih ini hanya political baca pajak tuh rang baca pajak tuh sini lihat orang umum nih lihat apa lah itu dia gini kayak dia hamaरे गरीब ले India government nih dia officer patpa jadi orang khaltu jadi lihat orang jadi khaltu hatani borong rong sar minister chief minister jomu dong jo hatani borong sar koto officer ri dong jo borong ke tui dulu dong jo sini sini dokaro khasiani bagai tonglar ni bagai chana ni bagai nai ishor no sini yang bagai nai selain menanggo abon bagai no nung jasa pun anak aja kok kepala aja siap temuni kok hawa aja siap temuni apa turun sini tanai 140 জন রাজা যে পাপ পাইলাক মানে ঈশ্বরের সুরিয়া হই নাই মোতাইনের সুরি হই নাই আর ফাইকা তার নক সাথে নাই আর কি রানো সাথে নাই বরং বরং এমডিসি আবু বকর প্রভু কিছু দেবর মান কম সাথে না বতা মুই সাকাবা ব মানে চিনি আয়াং হাওয়া তংনাই সবাও কিনা রং আইডিয়া ওই কোন যে কোন নিয়া নাই ব খাতাম সমস্যা সমতাং থাইমন কাবা অসে হেমন্ত বিশেষ সমাধান অসে অমিছা হানর থাঙ্গ অসে মালাই হেয়াঙ্গ botam kaba botam klaiman kaba bokum hang klaimnya tak kama tabu jambu jalan naga pasung go suni lab naga pasung go sini MLA nak tangka sam dari pasung kaba sengaro ni ofri sepatu kota sengaro ni punya kan besar nak video hai agak borok pas dan kumba kamu klainya ba apa sih lai beti sih kum klaimnya botam klaim mana kok salah ya sekarang semua tahu sini yang roh subin saja eksekutif bainai seng saja
55 কোটিতে হাইনাই করোতে হাইনাই মন্দু কলেজ হইকে বিজয় রাখে হইকে তো তাবো গোबां दाबि इन्डिया गभर्नमेन्ट खालामले मिटिं गाहाम गाहाम मिसिराव जालाय तिर जागावसो बाय बादाम जालाय तिर बिस्कुट जालाय तिर जाखाय तिर क गाहाम गाहाम जालाय बायदिगा यांले बिबेन जोबाया कुमो थांनाय गजाय दं यो जों एप्लिकेसन खालामखे कुमो साबोबा बुनि बरक गबनो जोंनाव पायदिना बरक बसराय र जों बुद्धि थाइसेला सिंखाना जों बुद्धि रोंनाय हायनो पलिटिकल बायता पाइजाखों रां बायता पाइजाखों सिनि नेताराखौनो माने नेता तो जाबाय तरिया किनि ओ खाय ते हमारी करीबले बरक बंनि हाय लियो थारिदि दङ बरक सालाय दुइबार सालायखानि खोना एफा नांखौ बावनो कयनो मुसुङो बरक फायापानो सिनि गोबां सुक्ति दंख आ सुक्ति दंना इमप्लिमेन्ट खादि सिनि बरक साला जों अमाय लुकानाव बरक जत गंगाय जे सुक्ति मनि आ सुक्ति दंङ क्लाइदिरि बरक साखानि ngate kaisa tawo ya disiwa ক্ষমতা rona na apa karon sumai ko rozak ang 3 bar 2 bar ukilo disoga minister ka prime minister ka dan secretary ka minister ka tak hat dibenjar mai hari benjar unai jetu supi to prom kelu ngai te government kelu prime le tabu hat dibenjar mai amanis mawan pore mai selayan ke Puro tangai thang yang ungai thang yang ka ba जों मा नखरै था मामफोर सिलायबा जों सालाय मा बिरो दफान बागै जों मैहिन लायनो आगे सुमाय थांगा बसा बिहिग बसाय माया नैनाय काबलाय दङ बर कुन हिस्टरि सिसिबा बर कुन थै जतंबा गोबां मा बर नों माने सुवां नंलाय मांस हरायलाय लेव इन्जिनियार गोबां नेतार मं थानि तो दं थै जतंग मं थानि बो गावन बागैनो Lupain kamu suang ni holai tiga, apa tiga? Cinta farok tabu kasih aku kasih nama. Ang kasih aku sakap lagi, kasih kau. Sini borok fani history tunggu. Sini script tunggu. Sini counting method tunggu. Sini rada aku tak ekstra surat nabi bisa kita sian nabi tunggu. Apa kemai tanya ni dah history English tanggo English penai baik go sini borok dah farok ishwar agi kok raman tonggo sing adam bai hawana sini Chandra habu karana baik ni juga ang nong haina hai hara kinai tai prithvi na haina hai raja song ini ru khainai ini sawani tong apro squad ra penai apa ke zaman bawa sungta ni silai bai apa ke zaman ba dragon of febru apa ke zaman ba sumlahan swan of febru apa ke zaman ba ru kotor febru সাধারণ তো tamsi gumo sang family kaisa ru famous tamsi gumo corona famous apur anu sada corona paina ini sada ano labu teo sumlahan kesap mo klien pathor gura klien salne gura klien ru fan mo ko lu ya ru fan hay no panap sak lai fan ru kotor fan apur tang lai na isorno sang lai yang maro isorno kiri yang maro isorno dia ro mataino skuli ne ro pai thago viral lo sujak to thoi samudra hayengan ni soba na mai bani aporong tabang na simi to kana hambai ro ni pai ko samudra borong bonang MDC habu kana produk isu development pong sa lonra bota mun sakaba bo mane sini ayang hawa tongnai sawau himai rong khaidia wai songja khmodang yang noi bo khatam songsa songdang thaimang ka ba wasa heman to bisa sama ngo wasa mi cha hanro thango wasa malai theyang go botam ka ba botam khlaimang ka ba bokum hang thaimel ta kama tabu jambu jala ro pa songgo suni lab no pa songgo sini MLA ro thangka sam da te pa songsa ba sengaro ni ofria sotokota
जों आरो रंनि बुझाखान बोसारांनो video hay ka borok pas dan kumba tam khlai ge ba ha bai silai bai ti kum khlai min ya bo tam khlai mana ok salai da kun khlai min ya to bo ke bo tau aborok tu ini rasli ngai ja khona buchu ka habwa gala ba bukan angke hamka sai ma khana 2 bar 3 bar 2 bar asuk lai tari khana bo lai chi tong nang khana la lai ju sai mi yam ti rong khana ko ye hui tong nang kong no hui na ngo sa tong kong sa na ba sha shu bo sa tong ye de ba ami ogor pong ti na ni yo me ogor pong ti nei yin sa ne apro ka chin khana ng de kita mu kai ma sa ko borok se mania ko ko chin ha bo ba bin bisin ti apa sam tong tong ang da wa shu las la sim le tahu sinda sito dol TSP sidang de Burma jadi saya tam simbin de Burma karti de Burma ko yang ni ko ni dines de Burma boro kisa ta sha rata na jora ran na ek bosor 2 bosor si gule ta he jora na na wano por nases kai bosor na ro kusum ni sini man thai de raja no mana ni ga raja hi to ni অন্তত 10-15 বছর পর জরা নাঙ্গ তঙে বে হেউ চাং লাইবা তঙি তঙার ইয়াং লাইবা হ্যাঁ বিজেপি নো জরা নাঙ্গ রাজা নাও জরা নাঙ্গ kata ulta mo kali kang kasini kata kadla kita buk je abu hai ke tong ko songop phai di silai patham te solution nia ni je samani abu solution khaina ni ke central government bai bo hai koglam salage tamo man thai no 6 jaga wat lange central government ke kok salage abu hai chini সমস্যা no সমাধান খাইমান ai ke borok faida tong ba ke bom hai kok choli lai tong bahai ni ni opinion India government itu एक मिश्र संरक्षण को काय करू सेक्रेटरी स्पेशल आगा सेक्रेटरी रखा दो बता लिते आर में कथा न बरो बा राजनीति बरो बा राजनीति पिन राइता बरो तब जगह सिने हाव बुनि हानि बरो रखता खाता पानि बरो करदिबा आ बरो रंग बस जाति बां सेमा दिल्ली रबा दिल्ली नो बिसर बस बरो कं सेमा कलकत्ता दि बरो बस दं सेमा जों चुक्ति थानाय बरो जों तां थागा सेमा एके सादा जिनि जों आना पुलां गबर दिलियो बिनो मानसिया रो बखाय नो गभर्नमेन्ट रांनाय नाय जाय दं फोथारासो समुथिया दे आसे केवान दिला गाफो रवा आं नु का आना बा 10-15 मिनिट बावै दं बे जुरकस कइना रखाबे yang apa yang kan sini itu mau tunamon tangga dia enggak bos lah jaga saya payment tomang baik tentang ke sini bus stop suti saya malah lagi no implement kayak sini no istilah government komori apa boleh IPS dong no IPS kan tung TCS kan tung IS pangtung borong koino sa nei mura borong ka phangtu borong India government no joto komkhe rang rui nai Tripura government no joto rang komkhe rohri nai salogoi mano ba kusugoi mano borong chini joba khajara pangtung rang komkhe te mano ase boli khaja borong tabuk bahai ke thangi tong semija official line mai thangang ke dabi mai yang thanai political leader bethar ke political leader ka alada jinis political dabi ni ngau bagai no tabu oleh dia ngat Facebook ri dita boromo tabu boro abo impin kaya ko no am tirong no sandi ekor khaidi ni ang to sainir kaya ko Facebook ko tam nya ko Indra kami ini lain pan, misalnya kami nangkep di kan ini baru Jorgo sore ini wanji lah mat tanggo, kau jin tong lagi ni mas tanggo itu, Cina lain pat klik jin tong aja, real bayo, gari bayo bawa, hamil dia, sang marah kota ke bang mana Cina roh, upai kerja, marah siapa dia cang marah langsung tuh jual gerai, jangan bolong tong gerai,
yang PMKC itu Bangladesh bagian kan juga action taken against foreigner national regarding apa nak ni borok kerja orang itu ini terlainai aikar orang kok kaya boleh memang no bong ni borok sudah official ya dia video tosi loh je bong borok sudah tahu ni bah kaya jadi ni edit dia orang kerja untuk monitoring komunikasi tolong apa mana sah kok kalian dah sini dapat di mana jadi di market sen video edisi awas seng pasang ka bukan pasang ka sen omong khusus kata kau video edisi ni seperti saya gaul tema parapan tongkong apa rotong mana tang list sen bukan saya bro di video kanya insyaAllah arrangement security apa tu kok boleh Indonesia mur power video edisi abolition of video edisi no apa ni power ni direct handling of ini tapi di sini itu edit cukup tu deh apa kelai belum Inte tahu je borok kaisa tahu tungno je hadar hawa ka hawa je tong tong rok sabak khai tong rok shlaino pe sabak khai rok borok bobo man thaino sani phaikan hangke i tripra hawa chini borok bagi ka hamang nai nang bobo haike wansu bobo man thai tong borok bebek khai nang uji ya khai nang uji ya bebek no tangi phai ni ba sung khai man duzar sa borok riap le sung suki khai nang nai iko sung mai Indonesia no separate police force di dia di Jawa busuk tai sipai rok tong na bobai din tini kuno di beraha jatuh borok tong aseng tongo sang pine mo tongmu bagri mano rang senango ris senango asenango baksa grata di Berlin sano ngono edisi na grata di Berlin sano anglai sung la bolong ni wo so maklai bener la udah hana wa bagi to ba ishwar abakun dino maklaya anole kalau kata bising tu ishwar bising tu Bengal ruang kecil ha, kecil kusung nara raga kayak mana, di sini ha, Himalaya sini ha, Barma sini ha, arkangi curi di sini, anggal curi punya uluman pinai nok resak nai, norok sipur tibi sak nai, barang tu parok yang ini paitang juga, ini anggal curi sih mah punya, buja sepan satu, deh Bangladesh awalnya, tu Islam tangi curi punya, sini ha, ini curi punya, seng mama salsa, ama hadin itu, lagi wang jombu jalawo, tidak budi rago, yang bangga yang cerai narago, mandai rago angkari baiknya bising suri guru paksa ko angkar mengenai ranu murid le, oh suri cakap bersela, pada kita pratama Korea ni nai, apa bising suri wo, orang ni jadi nari rago nori Cina rago nori, makar baiknya oleh mororok, kabu bahaya nai, kabu bahaya yang ini se, sama ya kok suri bayar ini, anggai, orang di sini ada orang lebih ini. tam kobung tongai borong je tahu bolong ko tongai rok no ni kobung tam ang tagi no borong kobok ha tahu no sampai kita udah kamu ka ang abon kobong nai borong no India government no abon kobong nai oh chicken package itu nai সাধারণ political keperluan tentu sini ଅଧିକାର no tentu সংবিধানিক অধিকার awas sesungguh betul hanya nang ya terang dia bawa orang mana ini antara bah Emile sana bagai NDC sana bagai nai engkau numanita usanggo bidu sini angpeng bidu kok sama orang apa nang man kok dan kana wasya kaba andro sa pantiru wasya kaba iPad tintiru PSF suruh ke rumah nasi pantiru kamu ke dep na kori si sanjiu ngap tiro barang ni bagai jen kenapa aku no potong bongi dia government ni dia officer patpa dia per halku jel netaro je halku hata ni borong rong sara minister chief minister songi dong jo hata ni borong sara kono officer ri dong jo borong ke dulu dong jo sini sini dokaro khasian ni bagai donglar ni bagai chana ni bagai nai ishwar sini yang bagai nai selain menanggo 140 জন রাজা যে পাপ পাইলাক মানে ঈশ্বরের সুরিয়া হই নাই মোতাইনের সুরি হই নাই আর ফাইকা তার সাথে এক নাই আর একটু সাথে এক নাই
borong gonang MDC abo gara problem isu development kong sa benar kota muni sakaba bo mane chini ayang hawa tongnai coba tinggal rumah idea wis project modern yang bo katam sama sa tang thai mang ba ha bai silai bai ti si kung thai min ya bo tang thai mana kok sa bai da bo sa heman to bisa sama lo bo cho mi cha han ro tang go bo sa malai pheang go bo tang ka ba bo tang thai mang ka ba bo kum hang thai nyel ta ko tabu jomui jala na ko pasung go suri lam no pasung go sini MLA no tang ka sam dan te pasung ka ba Sengaran ni office kota sengaran orang ni punya kan besar mana video yang ke porok pas dan kumba kamu sebagai apa apa silai bai ti si kung thai min ya kotang thai mana kok salah ida tahu sini yang roh subi kerja eksekutif bailai sering kerja maksud 55 putih bailai orang bailai Untuk college itu lah. Untuk tahu uang tadi, India government tu ya, meeting kaham mesti rasa lah itu. Jangan supaya badam sari itu, biskut sari itu, cakar itu, kau kaham sari baik tiga, yang lain dimen supaya. Kumu tangan ke saya tengok, sungguh aplikasi nak kan. Kumu sabu ba, bunyi borok. Kita bono kenapa guna baru usai dah semua budi saya sudah semua budi ini hanya political baca pajak tu rang baca pajak tu sini lihat orang umum ni lihat tahu lah itu dia kini dia हमारे करीब ले India government ni dia official patpa Jepir halku, jel netarok jep halku, hata di borong borong sar minister, chief minister semua itu juga, hata di borong sar kota besar itu juga, borong ketua dulu itu juga, sini, sini dokterok, khasiat ni bagai, tonglar ni bagai, cana ni bagai nai, ishor no sini yang bagai nai, selain menanggo, abon bagai no, mengjasa pun anak aja, kok kepala aja siap temuni, kok hawa aja siap temuni apa turun sini tanai. 184 জন রাজা যে পাপ পাইলাক মানে ঈশ্বর সুরিয়া হই নাই মতান্য সুরি হই নাই আর ফাইকা তামন সাজে নাই আর হিন্দু রান সাজে নাই বরং বনাং এমডিসি হাবো গারা প্রভু কিছু দেবরমান কং সারা বনরা বতা মুই সাকাবা ব মানে চিনি আয়াং হাওয়া তংনাই সবাও হিমাই রঙা খাইদিয়া ওই সংজে মদন ইয়ান নয় ব খাতাম সমস্যা সমাধান থাইমন কাবা ওসে হেমন্ত বিশেষ সমাধান ওসে অমিচ্ছা হনরত থাঙ্গ ওসে মালাই ফেয়াঙ্গ Botam kaba, botam klaim kaba, bukum hang klaim ya tak kama. Tabu jambu jalan aku pasang ko, suri lap aku pasang ko sini MLA nak tang ka. Sam dah di pasang kaba. Sengaran ni office kota kota. Sengaran orang ni punya kan besar amat. Video yang aku borok pas dan kumba. Kamu sebagai apa? Apa silai beti si kum klaimin ya. Botang klaim mana? Kok salah ida? Sekarang semua tahu sini Yamro subin kerja, eksekutif bailai, sen kerja, kosong 55 putih hailai, koroti hailai, mundu kolej kerja, Vijay Raffles kerja. Untuk tahu uang tadi, India government kerja le, meeting kaham misi rasa lah itu. Jangan supaya badam sari tidak, biskut sari tidak, cakar tidak, kok kaham sari baik tiga, yang lain dimen supaya. Kumu tangan ke saya tengok, sing aplikasi nak kan. Kumu sabu ba, bunyi borok, untuk bono, semua pergilah, borok serai dah, semua budi saya sudah sempurna, semua budi ini. Hanya political baca pajak tu, rang baca pajak tu. Sini niat orang umum ni. Niat tahu lah itu dia kini saya teh हमारे करीब ले borok bong ni hai lihat hari itu dong bong salai juga salai kali kenal apa nang kau mau kau nama semua
Norok pai pano pai apano sini ko bang sukti tongko asukti rongna implement kaji ini bor saran ada jeng omai bukan au borok jato ko ngongai je sukti mani asukti rongna kaji ini bor saran ngate kaisa tawo ya di siwak khomata rongna ne apa karon tumai ko rozak ang 3 bar 2 bar ukilu di suka minister naka prime minister naka dan secretary naka chief minister naka third remainder mai third remainder unai jetu supi to problem kelu ngai te government kelu prime tabu third remainder mai amani smawan pore to mai selayang ke puro thangai thang yang ngai thang yang ka ba jeng ma nokhoi tha mam pari silai ban sung salai mam piro dapan pakai jeng mai hin nai no agak semai tangga masa bihik bosai mayang nai kap lai jongo borok pung history sisiba borok pun thui jatong ba to bangwa ngorong mani suang nang lai mangsa horai leo engineer ro to bangwa ne karo mong thani to tong thui jatong mong thani bo ngawon ngoi no yo kai ka bo suang ne horai tika ka sa pa tika cinta farok tabu khasi ko khasi nan ang khasi ngo saka blai kaza kawa sini borok fani history to sini script to sini counting method to sini raja ro ko tak eksa chura no buni bijing tak sian no buni to abo kemai thang ya ni da history english thango ngui phenai bai thak go sini borok farok ঈশ্বর আগে কগ্রমান দङ जों आदम बाय हवानो दासिनि चंद्र हाबोगारानो बायथांनि जुगाव आं नंनां हायनो हाय हारखिनाय ताय पृथ्वीनो हायनो हाय राजा जंगैने रु खायनाय नि सावनि दङ आपर स्वादिनो खायनाय आको गि जमानो बा संसारनि सिलायबाय आको गि जमानो बा ड्रागन फाइब्रु आको गि जमानो बा सुंग हानि स्वानो फाइब्रु Ako ki zaman ba ru kotor faibru sadaron to tam si gumo sang family kaisa ru famous tam si gumo corona famous apura ano sada corona paina ino sada ano labu teo sumlahani kesap mo klien pathor gura klien salne gura klien ru klien mo ko ya ru klien haino panapsa klien ru kotor klien apur tam lai na Ishwarno sang na yang maro, Ishwarno kiri yang maro, Ishwarno dia ro, matanya skuli ne ro, paitha go, bailalo sejak tunggu, hui, samudra hayangan ini sobat nang ini, apa orang tamang nasi itu, kena kena hambai dorong ini paikot sang itu, borong borang MDC, habu wakara produk isu dia bermampong sekarang ro, bota muni sakaba bo, mana sini ayang hawa tongnai coba himai roma khaidia wai sonja modan yang noi bo khatam sonja sodan thaiman ka ba washa heman to bisa sama ngo washa mi cha hanro thango washa malai theyang go botam ka ba botam klaiman ka ba bokum hang thaimel ta ko tabu jambu jala ro pasung go suni lab no pasung go sini MLA ro thang ka sam da te pasung ka ba sengaro ni ofri soto ko tha Sengaro rongi bunyahan besar orang video hanya ke borok pas dan kumba kamu kelai ba apa silai baik sih kum kelai minja botang kelai mana kok salah ida kun kelai minja oke botau apa orang tu ini rasmi ngalai jangan ada bucu habu agak apa bukan angka saya mau kenal 2 bar 3 bar 2 bar asuk lai tadi kenal ngebobo bono lai situ nang kenal terlalu itu saya menyampir orang kenal karena kau dia hui tong nang kong punya nang satu nang kong sekarang nang macam macam bos katanya dia lah ami ukur pengtina nih me ukur pengtina ini sabne apa kesini kanang deh bukan kayak mengasa kau boros semuanya kok bukan cina habu apa bin bising di apa sih kamu cuma angga wasyo sudah lah sible tahu sinda situ dol TSP sidang berma
Kasi Tamsibin Deborma, Kartik Deborma, kung yang ni, kung ni, Dines Deborma, boro kisah tayo siya rata na joraran lang. Ek bosor, 2 bosor siguro, tayo joraran lang. Wano, por nasa 5 bosor lang raw. Kusum ni sini man thay dia raja no mana ni kagaya raja ini to ni. Onto 10-15 bosor joraran lang. Tangai be heu chang lai ba. Tangi tongar yang lai ba. Ha? Di pino joraran lang. Raja no joraran lang. Kata ulta mo kari thang ka sini kata la. kita buk je abo hai ke tong kosong phai di silai patham te solution nia ni je samani abo solution thaina ni ke central government bai bo hai koglam salage tamo man thai no 6 jaga wat lange central government ke koks lake abo hai chini সমস্যা no সমাধান thaiman ai ke bor फायदा tong ba ke bo hai kok soli lai tong bahai ni ni opinion India government itu ekemisir senggak saya guru sekretari special agar sekretari lah kan, bakal gitu ya mereka kata. Nggak borong ba, rasidi borong ba rasidi yang terkait. Borong, tahu kalau sini hau bunyi hani borong, tahu kata paling borong berjiba. Borong itu susah tidak saya mah dili nabi saya itu borong saya mah, yang kata di borong itu saya mah. Seng cukitanya perlu sengotang saya kasih mah, kesadaran ini semua anak pulang ngomong di luar, bina ngomong saya dulu, makanya ngomong dirang naik cai temu, betul sesuatu sih ada, aset kewan gitu, nggak perlu orang nunggu, anak batas phone bini bangun itu, justru sekolah kan, yang apa yang kan sini, itu mau tunamon tangga, JJ enggak, bos lah jaga. Saya apply tong baik. Tentang ke City bus stop. Suti saya malah lagu no implement kayak sini no. State government ko mori apa boleh. IPS dong no IPS pang tung, TCS pang tung, IS pang tung borong kau dosa salah ini no. Borong kap hal tu. Borong India government no joto komke rang rui nai di government itu rang kom ke rohani nai salah gimana bakuk suwi mana borong sini coba kerja pun tu rang kom ke teh mana asyik boleh kerja kalau tabuk bahaya thang itu semi ya official lain mai thang ke tapi mai yang thang political leader mai thang ke political leader ke alada jenis political tapi enggak apa no tabu kalau dia nggak Facebook itu kan, baru mau tabu baru apa yang bimbing saya kok, baru apa itu no sandi, ekor kaini ini yang tuh saya nih kan kok Facebook kok, tam-tamnya kok, Indra kami ini lain pan, misal nama kami nangkep di kan baru Jargo story ini wanjir rumah tanggo, kau jin tong lagi mas tanggo itu, Cina lain plat jin tong aja, real bayo, gari bayo bawa hamla dia sang maro kota ke bang mani sini roh ko bai kerja ko maro siapa dia cang maro langsung tuh jual gerai jangan bolong tong gerai yang kami kasih itu Bangladesh bagian kan juga action taken against foreigner national regarding apa nak ni borok kerja no udah ini tak lain aikar mana kok kaya boleh memang no bong di borong sudah official ya DMP tu tosi lo aja bong borong sudah tahu ni ba kelajan ini dia orang kasih untuk monitoring komunikasi tolong apa manisnya kok kalian ada sini dapat di mana jadi di market sen video edisi awas seng pasang kabuan pasang ka seng omong khusus kata kau video edisi no spesies gaul tema parapan tongkong apa rotong apa nih list tunjukkan kan bro dibilang kayaknya soalnya arrangement security apa tuh kok bro Indonesia mur power TV edisi abolition of TV edisi no apa nih power nih direct handling of ini
tapi di sini edit cuti dong deh. Apa kelai belum কিন্তু তাবুক যে বড় পয়সা তাবুক তুমনো যে হাতার হাওয়া কাহাও যে টঙে রক সবক খাই টঙে রক সিলাইনো পেই সবক খাইনে রক বড় বব মান থাইনো সাनै ফাইকাং হাंगे ই ত্রিপুরা হাও চিনি বড় বাকি কাহাম নাই নং বব হাইতে वानसु बब मान थाइ दं borok bebek kainan uci dia bebek no tangi peni ba sung kaiman duzan sama borok riable sung suki kainan nai iko sung mai indro sama separate police force di dia di jawa busuk tai sipai rok dong na bobai din thini kuno di beraha to borok to ngasang tongo ang pine bo tamu bagri mano rang senango ri senango asenango bangsa grata di Bralen sano ngono di sini grata di Bralen sano anglai sung la bolong di wo so maklai bener ba uro hana wa bagi to ba ishora ba kun dino maklaya anole hola kata di bising toi ishoni bising toi dengar ru age cina ha age cing kusung nara raga kaimane dile cini ha himalaya cini ha Barmati ni ha ar kangi churi di dia angel churi pe oloman pinai nok resak nai norok sipur tibina sap nai borok to parok ni paitang jugo ni angel churi sima pe yo buje sepon sadung de Bangladesh wa nya to islam tangi churi pe yo chini ha gini churi pe yo sung mamai salsa ama hadin hai to agi wang jombu jalo ga budi rogo yang banga yang zerai rogo mandai rago angari baike bising suri guru paksa ko ansar mungai ranu mudile o suri chadam busla baga gida pratana kore ni nai aprang bising suri wo oroni jeni nari rago no di china rago no di makhar ba ga ole mororo ha tabu bahai jang tini se samaya kok suri pheyang tini hangai oroni chini ari rago ebe ni tam kobung tongai borok no je tabu bolong ko tongai rok no nini kobong tam ang tagi no borong kobok ha tau no sampai kete ka ham ka ang abon kobong nai borong no India government no abon kobong nai o chicken package rui nai সাধারণ পলিটিক্যাল কর্তা পড়তো চিনি অধিকার না হতো সংবিধানিক অধিকার অবশেষে হতো হাই ন nang ya terang dia bo orang mana ni taram ba Emile sana bagai NDC sana bagai nai engko numo ni ta usanggo bidu sini angpeng bidu kok sama ro apa nang man kok dan kana wase ka ba andro so pantiru wase ka ba IPF tintiru TSF suruga to urman sri santiru kamu ka deb na gori si santiru ngaptiro ba rang ni bagai nen kanabla kuno oto tong ni tabo borna apil khaita ইতিমধ্যে গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া বাই মিনি তামনানি গনো এনএলএফ টিভিসিং ডায়লগ চলিতম আমখা কবিক এটা কাই তাবো ককখা जों जे কোনো সমস্যা ন সমাধান খাইনানি থাকাं थाखाय नों डायलग मा सुकनाय डायलग फाइकाय थाखाय नि डिमान्ड नों पुटाप मा खायनाय नों तामो सानै तंखा आरो गभर्नमेंट अफ इंडिया नों मा जानकनाय तापरे गभर्नमेंट अफ इंडिया बताम रिमान आबो अगनाय जेमन ताबो एनएलएफ तिनि डिमान्ड इंडिपेंडेंट त्रिपुरा स्वाधीन त्रिपुरा साननानै ओंखाय अमो ताबो ब पुटा बंग डिमान्ड खायमानि परेबो हंजाताय ताबो तामुंनाय निनि गभर्नमेंट बरक सानाय गभर्नमेंट अफ इंडिया सानाय कन्स्टिट्यूशन नि बिसिंगो नंनि डिमान्ड नरखौ बुदि हनाय ओंखाय आरो बार्गेनिं चलिलायनाय ओंखाय अरो पक सालायनो बागै आरो इंटरलोकेटर हेफाजाब इंटरलोकेटर खरचा दङ मिस्टार एके मिश्र बबेना आलोचना खा दिल्ली थांपुरो आं एमएलए बे पिस्टकनि ब्यापार आं बबेगो किसा कक सालायका जेतु बर नर्थ इस्टनि इनचार्ज दङ एडभाइजर बेकाय पिस्टकनि ब्यापार बबो साव जतदुक सम्भव तारतारि जों कक लामनि बिसिंति खायै मेन स्ट्रीमआव बर्न तुइ फाइमा खांखाय जानाय कारण जेतु गभर्नमेंट अफ इंडिया ताबुक जे तंनाय बर त्रिपुरा सारंनि गाहामवान सुगै दङ अजराव बरगबो मेन स्ट्रीमआव फाइखाय थाखाय बा नखरि फाइ कक सापाय थाखाय गाहामनाय दा अबन तैना दीर्घ दिन प्रसेसनि बिसिंतिनो ताबो डायलग चलि दङ ताय बुबा गराबो अ डायलग चलि दङनि बबो साइमानखा
saimamani pore no bibonno ongko bai top level ni government of India ni ongko bokok saleman pore bo saimangka je omo judi chung daro democratic movement khlainai ebong silabe jara soba khaitongnai chung judi gerungsa kai thansa khlai kok kaisa khai judi sini mantheno sanai makakai hoyto chung kaham manai mano ba tipra sarone thangai tongnani bagai chung kaisa hinang kaham lama naitugui mannai jemon boro ekor tongkha bongaro boro onek kisu mankha tabo bongni autonomous onek power kotor mankha onek kisu university rok bongni andro tabo control thamikya kai kisu kisu police proshashan no bongni tongkha ke tipra hasteo bo judi chung tabo phancha khlai judi chung ok sawi mankha kai government of India bai both side abong kana Tripura ni ta kaisa laibu ma tongno jotono saimano Indian Constitution Tripura 6 শিডিউল ইনানি কোনো প্রভিশন করে কিন্তু উপজাতি যুব সমিতি বা টিউজেএস ডেমোক্রেটিক মুভমেন্ট খালাইকা হাজার হাজার বড়মাতেই খালাইকা অপরদিকে বিকে রাংখনি বিজয় কুমার রাংখনির নেতৃত্বেও তেনবি সভা খালাইকা আর্মস স্ট্রাগল খালাইকা বুক সাইডনি প্রেসার ক্রিয়েট টংখা উমানি পরেও তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী Tripura 6 শিডিউল বাগে বাতনি সংবিধান এমেন্ডমেন্ট মা খালাইকা কা আবনি পরে ন जों मानखा 6 শিডিউল ও 6 শিডিউল যে সভা খালাইয়ে তিনি যে খঞ্জরে जों Tripura ল্যান্ড ফনি দিগাটা Tripura ল্যান্ড যে সানমানি म किन्तु आहान फाया गोबां Tripura सा थैका गोबां मा बरक जेलो हाबका गोबां मा बरक याखुं याक पुलिस रबाय बुजागै बिभिन्न समय पंगुरुं थामैका गोबां मा बरक नि नक नक कमा Omtingka, omti kai जों सभा खालामनो बिसिंगे दिनै 6 শিডিউল माने खनजरनि माखा म किसाननि कगया ठीक omti हायकेनो नायदि नों सारा पृथ्वीआव इस्तिमु जखन 1997 आं जेनेबा थांगो इगो जाति संघआव आफरो आं सेलायनि जबाव दंखो बरो मालायखा बरो डायलग सलितो अनेक बसर डायलग सलिखा बुंनि তারপরে কেন বড় কাম থাকে ডায়লগ খাইতে 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 খাই বড় বুনি হামতি ফিল্ম কা ইনকা কাই আর বড় ডায়লগ নে বেটা প্লেবিসাইড খাইকা রেফারেন্ডাম খাইকা ইনকা কাই রেফারেন্ডাম খাইমানি পরে কাই 97.6% বড় ইন্ডিপেন্ডেন্ট নি বাগে বুট দিখা আবন বাগে বড় হাতে খাইকা কাচিনর তো অ সিচুয়েশন जों খাইমেয়াকো কাই আবনি বাগে ন আন তিনি এনে তিনি তাকুরন সানানি মুসুঙ্গো যে ফাইদি Ngoro government dialog continue chalok di haidi tabun jorangkha or jorano romui narebe chini dofani tama hampai tubi mano buba garabe baksa khai oglam salai जों government of India thani chini mantheno जों sege tubai nangne hime nang khakla Desa tabuk diploma thani bisingtei Maharajani Teitul Bombay the greater Tripura ni soba Tripura sarang muthangai ni soba constitutional solution meine je soba khaitong tai jora bisil degla datino sini constitutional solution mannai ni je Maharaja Facebook live rogo phai sai tongo lokuthum pandar rogo sai tongo bini je sanung o demand ke boro jaga ke sai tongkha tabu ke sa ketal ke phai jauka ketal isu phayoka je analytic bon ko tongai ro jotono mainstream o phai sini Tripura sarang man phaino nanani Greater Tripura ni bisingke Maharajani Teitul Bombay Tripura sarang solution rin ya abon bagina tini tayo siya bo abon jogruzau ka je edelet tini je bolong ko tangero mainstream of khai bo bhai difference tamo arnono sawana जों Tripura hastini jara Tripura sarok ora kobama regional party tongo kono regional party kotor konongko jara national party khai tongnai বড় কিন্তু রিজনাল পার্টি খালাইনে রগাহাই কিন্তু দিল্লিও থাঙ্গে বা স্পেসিফিক Tripura সঙ্গে কোনো দাবি নতই বড় সভা খালাইমাইয়া এবং বড় কক বসাইয়া ধর নাই নাই দি সিপিএম যারা গণমুক্তি পরিষদ তনে বা Tripura সা যাও জমার Tripura সন বাকি আলাদা কোন কক বসা ছায়া কোন মুভমেন্ট রাখাই খাইয়া কংগ্রেস নি কোন অজমার তিনি Tripura সা মাং মাথাম তনে খাইয়া তিনি বিজেপি ও তনে রক্ষা খাইয়া খালাইয়া সব খালাইয়া রিজনাল পার্টির Kaya tini singoro agio tangi sing chini dabi na mainnya ba. Kewa saka Indian Constitution ni more power.
Amur power tama abo clarification dia. Zaman CPM ba Ganamukti Porishad ni netara akok saw. Zaman namne apra ain petition ka 244A. 244A no rinan bagi borok sanka. IPA petition ka Tripura land. Amti khai tongman ni bagi sini dadi sini ni jaran bising jarak Tripura saseng ora hastau tongai. Sini di kok se thansa kare. Kintu tini sing bubagara ni trifang bai. Sing tini jotono thansangu tini ekta kok no saimani kha Government of India no je chini separate state nango separate administration nango sing dilo jokhon tok khaipro apro sing mukha je IPA tibo Tripura land sanka sing Tripura mothabo Greater Tripura land sanka nini sinoro samaspati jara thanero borobo Greater Tripura land no sanka ga ani kok mkai mose tabuk sing kok khaise kama sanai nini NLF দীর্ঘ বছর সভা খাইকে আবশ্যক মানিব কিন্তু তবু তো সময়কে নং আসুকই তুমি সভা খাইতে আমি তাম খাবো কেবল না পৃথিবীর সভা আংখা কিন্তু যত দফানি সভা ন থ্রো ডায়লগ নি বিসিংতিনি সমাধান কা ইস্তিনি নিবতিনি গো খাইকা জাতিসংঘ হস্তক্ষেপ খাইয়াবনা তিনি সমাধান খাইকা গে তবু ত্রিপুরানি রাজ্যনি যেটা তবু সিলাই বিজারা সভা খাইতো না এনে বড় ডায়লগ মা ফাই নাই Dialogo fai nang kok ma sapai nai. Dialogo fai kena je nang yak tisina nang abo kok ya. Ini Nagaland to pistok soli tongo NSCN ba. Dirgo bosor dialog soli tongo. Jaka abo bargaining ma khlai nai. Kai MLF tibo ora fai jodi tabo dialogo ngoi tong hang jakai khai tong hang kai na. Asam ni alpha. Borgo to dialogo tongo Government of India ba. Dialogo fai sapai ditani somosya no fai or sapai di. Sapai dialogo nang asuk dita. Omo senayo. Eka bubagara abuni bagan sawa nang oro jeng bolongo tango jeng soba khaika ba ni kokna nangaram kha. Abu bai tong pongla jeng dialogo ma phainai. Government ni je kono সমাধান খাইনা থাকাই nang dialogo ma thang. Pithibini job kisu nang koma kha. Jeman Geneva thangi angkok sakable 1997. Tripura hasin kong sakable. Kebang na bor pithibini borok joto saimano. হস্তক্ষেপ নিবাগে जों साका जाति संगनो या थेबंनाय निबागे किंतु उननिया चेनर जों सिचुएशन क्रिएट खाइमे कारण जों थानसा करै कक बाक्सा करै जों साइमे गाबनि बागैनो बुबागारा साका अराय फरायलि तङै लाब करै जों डेमोक्रेटिक लामाते जारा सभा खाइनाय सिलाय बेखौन सभा खाइतुन हायदि जों गभर्नमेन्ट अफ इन्डिया बाय कगलाम सालाय चिनि ताम काहाम थिनांने काहाम तुमिमान अबनो जों मानसुगै बाक्सा खाइ साका गाखाय जों मानिमान अकम साता Sai. Tabuk democratically the movement khlaika mani maharaja bisingtui. I hastini jo to ti pasarap to maharaja ne bisingtui jeng mungsaya mungkha mannai hega ba jeng phiobjak sinai democratic ni bisingtui maharaja no je chini boro asawi tongmani ba asake pane prasang tongmani abo kaisa part abo te kaisa part nangke lai thangjak salot 3 bini ekor 3ta seat mangka Tabuk NLF tini borok no bo mainstream of haidi no le di mantam sapai ni tong kai borok ni mainstream of tabuk NLF ga TNB ni pro bo man ma haino borok NLF ti rok jodi mainstream of haike dialog ni bising pe sini man thai to sun man no nge tabuk maharaja ni bising ti inke tamni bage tabuk thai sa aro NLF ti no bo bori hin ka bini je naharmun abu ka tamun nai Bini kita mengenai kalau NLF tirau itu akorok ni dialog ni bising tu TNB ekor Jerman mahal mana ino. Tu bini kita mau puluh kali tongka. Bini nak kita ni juru kau rumah bini mantai, bah bini je nahar mung bini samu. Dok no pion nani asam kita ni bagai tabu Arab burza kita tongka. Arab burza nani kok ya. Oro sen clear mana nai. Cini boro siteti besiang tonggo. Bus kede. Interlocutor kok masih buji kira ya sini borok. Interlocutor saya dabi sanse po. Kita tipelan jakar ya po. Interlocutor ni buji kah? Khar busu buji. Interlocutor ni kono. Hotel bara kok na tuya wat na tuya. Sini kok kaya. Tamna ni kono. Serai kaya. Tar pernah interlocutor demand po. Roman script demand po. Get a tipelan sini dah sini kau tengah ba. Abu betul sini lang tongle. Ini college rogo. Ini university rogo. Secondary rogo sini. Ona problem asayo. Tabu MLF tina apil khayo Tripura mothabai final ni bagai sing saya faidi norong mainstream of faidi
Sudah Maharaja ya, Nordisk ni kebang ma, apil khanan pore tini NSCN pisto ko fakia. Tini alpha kebang ma borok, intellectual asam ni borok, sahitik rok. Apil khanan pore na borok pisto ko fakia. Faya diba? Gak Maharaj fakia ora je norgo pisto fayi, nongi kok tamu tong abo sapai bi. Aro na tipra mothabai gedali thana ni kok abiya. Nongi dong sabi. Kalau pistok NLT alat dekat pistok gopena pinjau coli tunggu, di pramothane alat dekat pistok coli tunggu. Sebenarnya kata karena nak kok sen saya. Main kok muka mo, je cini je dadi nah itu sen constitution je solution, gimana? Abo Bharat ni artikel 233 ni sen sana tunggu. Neng tahu nana haste wa jadi nana separate state nakai, separate administration na thangkai, neng orang constitution amendment kena nanglak dah. Constitution amendment khana thanga ka solution khana thanga ne article 233 ne matra tanai apna sara nangna nan separate state na get a different ninani bhai ke সম্ভব না অনেক বড় সাকা যে মো দুঃখ নাঙ্গো যে বুঝে অনেক ইন্টেলেকচুয়াল কমেন্ট নব নুখা যে তামাসা মহারাজ get a different ছানলিয়া বহু ছানলিয়া খাবা তবে ডায়লগ সে ছানি তংকো जों एग्रीमेंट সে খায়াকো এক দেড় মাসে কো जों কক সালাই মানে হ্যাঁ বই বছর পরে 20-30 বছর ডায়লগ কুঙ্গু স্ত্রী প্রায় 30 বছর ডায়লগ কুঙ্খা তারপরে বড় সমাধান খা যেটা নং তাবু মিনি ওর যে जों ডায়লগ খাইতমন নং বাইকে जों যে সাইনা নি নং গেট টেবলেন সাইনা মহারাজ সাইনা নি বাই সাইमा খাবা एग्रीमेंट खालायमानि परे वो एग्रीमेंट बोलायो ताम ताम सैजाक तो अमन नायै माने परेसे नों सादे जेनर गेट टेबलेन सानलिया Apun sini bokpe bos tamu sana public ke sana question khaine ngerek tamu man ka ba tangin kolia sini bokpe bos sana gitu numaya san sikan le bahai ke sakaba one berasa Maharaj oro phailia khadi thangkapu sabsa ki prasana saw buike bo saya sab sana u patal kinda hai sana u rampoda hai borok sana u bidud hai borok sana u mongol songa hai sana kobita jamatia songa hai sana Amti kotogula petuan eta tongo aborno sawo. Chini jet man thaino tabo kebeng sabo. Kunu buni do kono broke kebeng ya. Sabo kebeng rampodo. Roman script na kabe rampodo sabo ngula devna biro khormari nai. Tabo khaitamo Kristen hodani tibrasar no bang ST certificate batil ma khine ko. Ning patal kinan ni batil khaya ta patal kinan bo Kristen bile kobita jomaten khagara na ba. विकास देवबर्मन खाइगरे दी शुक्लाचार्य नुआतेन खाइगे दी मोगल देवबर्मन खाइगे दी प्रमोदियन ने खाइगरे दी गोबां बाथ्रा प्रेम कुमारी आंनि खाइगरे दी खाइफुलना बना तां कक खाइजोन बरक सायला दिनै बंनि मुभमेन्ट नि 25 डिसेम्बर बर दिन बर मुभमेन्ट खाइनेन तिफ्रा साव तां खाइने बर तां कक खाइजाति साया केउ बुइ कक साका गेका लिडार कक साका आरो सिम कमेन्ट हामिया खाइनानि Tang khainiya boro satuna boro clear khaye tang khainiya tini ha dofane kokone kisu saka bosta kandika dilio telangai chini sason Bangladeshi go back je boro chief minister amuk chief minister bo Bangladeshi hi sana bonana risha totara roi bogani henchi bilai khable tu khable sang mangli yang ha gabang dofa hamjamani phungsena dara national party o thangai borok ekta kok saimiya saya একমাত্র যারা রিজিওনাল পার্টি খাইতো নাই একমাত্র তাবুক বরং না বখরক পিসাও রুপ্লাই খাইয়ে তাবুক কক সাইতমো অমলে নরক সাই সারাইনকো তিব্রা হাসিন বরং মুক্তমো এবং বুবাগরেন পিফানবাই जों तामुक तुबिमान नाया आफ्टर एग्रीमेंट नि परे ना तिब्रा हासिन बरं नुगान एग्रीमेंट नि बागै बुम हाई प्रोसेस चलित नंबर 1 नंबर 2 के नरक नि जेटा आगे केन बि एकॉर्ड ngi mainstream of harmony etiquette ni je accord khai mainstream of harmony bobo hai process khai kan kai oglam salai kan kai sini bor ni kham englai bisto ho khani ni bagai abu NLT nobel to mung na maharaja ni bising pe ba india government ni bising pe je bisto ni bagai kachari kam kai bor ko kok sai man bising pe bobo hai ke sini man khai ibrahim ni tikasong kai khai ma एक नंबर के नंग सामान के काय तबुक जे चिनि पुरे को गेट टिपलानी जे डायलॉग प्रोसेस बुसु जरा एडवांस सुखा अबन लेना कखुखा महाराज साइरिका
সমুদ্র কত মানা जों पारंगै किनारा सबैका दा किसा ओंखायनो जों हापाराव हाबै सबैसो नाय तार माने 90% जोंनि डायलग एडभान्स संखा এবং বুবগারা আবনো তুইনো দিল্লিও তাবো আসুক যা কক সাই দङ কিছুদিন আগে দিল্লিও নার মিজিন থাকা G20 नि সম্মেলন মুখা তাবো পার্লামেন্ট সেশন চলি দङ অমনি পরেনো একটা কিছু গই দङ এডভান্স সংখা आं निजेबो तो बुबागारा बाय क्लांजागै डायलग दङ दे बेतो बे बुबागारा बाय चिनिबो तो कक लाम जों सालाय दङ बोसे एडभान्स का तामनाय ताइ सुतरां आं अमके साइमानो जे बिसिताय दिन पुरिखा जों हापार किनारन सगै तइखा एग्रीमेंट एकदम किनारन चिनि जे सानमाने जों बरनरिका गभर्नमेंट ऑफ इंडिया नायखा चिनि बुबागारा होम मिनिस्टर बाय अनेक बार कक सालायखा फाइनल नि बागै चुरान्त पर्यायनो दङ एंका अब टॉप लेवल थामानि परेनो चिनि एग्रीमेंट उं थानाय एकदम कबो दङ के अ जरावनो ताबो एनएलपि रनबो नरबो नंग डायलग न कंप्लीट खाइ नरबो फाइदि नंग सानमानि नंग करदि कारण नंग ताम ताम सान नंगाबो त दिमान त न सापिट मा खाइनाय एपरे बंग थेके रिप्लाई माननाय बबो बात थानाय बबो बंग कोनाय के दुइटा पार्टी नि बिसिंगो दुइटा ग्रुप नि बिसिंगो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बाय नि यांगो तिप्रामथा बा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बाय एनएलपि नि बिसिंगो कक सालाये अंडरस्टैंडिंग माने परेबो न तो एग्रीमेंट उंले एकाकाय चिनि एकाका प्राय 90% जों एडभान्स उंजा तब एनएलपि बरा बोसक जरा एडभान्स उंखा तब अब एनएलपि नि जरा चबा खाइ तनाय लीडरशिप बरनो साइमाननाय तामन के जों नायो जोंबो बरनो दुम सावै तुबुय एग्रीमेंट खालायतुन गाहाम बरबो कायसा दफाने बागै चबा खालायमाने सेक्रिफाइस दं बने के बरबो कायसा गाहाम तुइ फायतो जों मन नायो एकाकाय सेकेंडली इनका तीन भी चुक्ति तो तब अचुक्ति नि व्यापार होंगे इनका का आंखियो सानाने मुसुंगो तीन भी चुक्ति उमानि बस बसर खानो नादि प्राय 40 इयर्स कासा कासिम के तिनी अचुक्ति इम्प्लीमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बे खाइमाने इम्प्लीमेंट तब मुसुयाको बबो मुसुया इनका काय जे शिकारी बारे रेडियो स्टेशन जे खलंगान पकपमान चुक्ति बो अब तब कंप्लीट खाइ जायाको अब प्राय 60% तांगै तबुकताय तांजाया गोबां आरो कन्स्ट्राक्शन दंखा किन्तु अब ताबुबो तांजाया कंप्लीट खैजाया थिकाय अबनो ताबु जे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बाय जे चुक्ति खायकायनो अचुक्ति र कार्यकरी दंनो इम्प्लिमेंट दंनो अमो कायसा बखाव मिथिक ग्लायजा अमो कायसा बखाव मिथिक जा जेमन एटिटेट नि चुक्ति 1990 र गवर्नमेंट ऑफ इनकटा त्रिपुरा बाय जे खायलायमाने आरो इनार लाइन परमिट नि कक सिजाक दङ एडिसियल खानो इनार लाइन परमिट इम्पोज खायना बाबो किन्तु 3 बছর थामा पर खलाय जाया 1971 नि 25 मार्च नि परेव बांग्लादेश नि जारा फाइना आरो सिजाक बांग्लादेश नि बरफ फाइना हने गरनो आइडेंटिफाई खाइ नोरि रखना नि कक पमन अरन बांग्लादेश फिरबे रखना नि कक पमन अब 3 से पयन त कोन स्टेप ना जाया तांगे ना जाया देखे ने साका मेन स्ट्रीम अफ फाइदि गवर्नमेंट टक खाइदि तो खाइ कगलाम सालायै एग्रीमेंट खाइमानि परे जदि ताबु नि इम्प्लीमेंट खाइका आबुनि दाइले साबोबा गवर्नमेंट नंनाब्ले ते नों गवर्नमेंट अमतिकिन पुइतु मासारि नाय जे नों एग्रीमेंट खाइका आबो जे इम्प्लीमेंट खाइनाय अ एश्योरेंस लेन मारि नाय तार परे ना एग्रीमेंट नुमानो इनका आबो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ताबु नि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नि अथॉरिटी नि दायित्वखा एनएलए तिरना विश्वास नों मासारि नाय नों जाकि सुदिनानि अमन विश्वास मासारि नाय जे नों एग्रीमेंट खाइमानि जेटा कंडीशन तंमानि जेटा शर्त तंमानि अमन नों इम्प्लीमेंट खाइनाय नि नों गनो एश्योरेंस मारिनाय कक मारिनाय पुइतु मासारिनाय सुजाक এই ইনটাকে তো সম্ভব যেমন তাবো ত্রিপুরা থাবাই একটা এগ্রিমেন্ট মানে जोंनि একটা কনফিডেন্স दङ जों अ दाबि बाय अ दाबिनो तुइ जों जुदि बा अमन तुइ जों जुदि एग्रीमेंट खाकाय अब इम्प्लीमेंट खाइने चिन एक पुइतु सामान दाबि तो जों ताबो एडभांस सुंगै तम के पुइतु मासा लैगुना जों पुइतु मासा रिगराने एनएल तिनबो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पुइतु मासा रिने तार परे डायलॉग सक्सेस सुंगैदा के आमहाय टीएनडी अकॉर्ड एटीटीएफ अकॉर्ड उनके एसडी ग्रुप एनएलपी नि एसडी ग्रुप नि अकॉर्ड कोरोना एक्सपोर्ट आंगो जाखा आबुन परे गोबां एक्सपीरियंस का नि जे बोलंग दङ मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेरो साप्रोके जुतनो साहित्य भयो खूब कुतै बाय कक कुतै बाय किंतु
मेन स्ट्रीम जे प्रोफाइल आपको के जे कोड मानी आपको खाइजे गया इम्प्लीमेंट खाइजे गया में थामा जे नों थासिं जे सामा हाय इन दे एयरपोर्ट नि जे सिकारि रेल स्टेशन नि कोड बा एटीटीएफ नि थासिं ते जे एयरपोर्ट मानी इन लाइन बारगे 1971 नि जे बांग्लादेश नि जे फानि रो फेरो गिरो हनानि आबो हायरो जे चिनि दफा न कासरिबि तंजाक मानी आम हाय मानी रो आम हाय दाबी आ दाबी रो से खाइजे गया नि थामते आबो एनालिटिक नि थासिं ते जुदि न के मेन स्ट्रीम अफ खाइके काय अमस्य खाइने एबं बो प्रोसेस नि खाइके जों आदाय खाइमान न नों लागे सिगां बुलाना एयरपोर्ट खाइ खाइजाबा आबो बाहागे माने पाब्लिक गवर्नमेंट जों बाहागे बुझिना के इ अमो खाइ खाइके बा एनालिटिक ता खाइ दनाय रो मी बिसिंगो फान थुंता जे अबो खाइके हांगा चिनि बागै मानि मानो बा काहा मोननाय चिनि दखनि बागै अब एनालिटिक नि लीडरशिप साइमानाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बाय borok tamon bagi tui fekai ba busake ko kolaikai tamon kai anta a dialogue ko kare enele tinin ojamarok sa dialogue ko tongo sutrang abo borok na decide khinai bor butike fekai kai budo khani kaham tumanai dialogue khaina thangka borok busuk success khlaimano abo bangni upor depend khai তবে যেটা এগ্রিমেন্ট নি যে সামানি যে এগ্রিমেন্ট খাইকা ইমপ্লিমেন্ট নিয়া जोंहाबो मुभमेन्ट मा खायनाय एनएलपी एसडी ग्रुप नि बुंनाबो इमप्लिमेन्ट नाउ दंगा ब्लां साइमिया बै उन दंना किछु प्रोजेक्ट बुंज रांनि सिमसे पैकेज आब बादे ताइ कोन डिमान्ड करे किंतु एटिटेट नि जे सुक्तिनि फाइमाने जे ललित देबन माने तिखांबाय किंतु बरपत तिनि मुभमेन्ट करे मुभमेन्ट मा खायनाय किंतु तां मुभमेन्ट खायाबा तिनि निनि बिकेरां खलनि जाव शिकारी बारे ने तीन तेन भी और फाइकर में स्ट्रीम फाइम पर जो तब टोटाई बरो मुवमेंट करे कपन प्रेशर मारी नाय प्रेशर क्रिएट मा खलाय नाय जेमन तब नों साका हम नंखा जे एटिट्यूड नि सुप्रीम को माने आं रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट नि एकजन लॉयर भाई इनको बत्ती प्रा फाइनाय आनो कगरिका बर फाइनाय और फायाम मालायनाय एवं अरनि डॉक्यूमेंट्स बो कलेक्ट खाइतलां थानाय जों एटिट्यूड नि एकॉर्ड जे इमप्लीमेंट निया अब दिन को दिन आं बुबा गराबै बो सालायका इंता बो साव तंगरादि अमना एकम खाने किंतु तबो आं नाइयो जे अब एकटा सुप्रीम कोर्ट जों एकटा पिटिशन खाइमा खांजाकाय फाइल पिन को जों खाइमा खांजाकाय किंतु म कोनो ना कोनो दिन एक दिन अमनि हियरिंग नाय एवं बाद दिक नाय ताइ अबनि ব্যাপার কয়েকদিন बिसिम सुप्रीम कोर्ट नि एकजन लॉयर फाइनाय तिरफ्राव दा बो फोन कक सालायका बो फाइ और निचिन जत डॉक्यूमेंट्स कलेक्शन खाइतलांनाय नांगमानि এবং যেদিন সুপ্রিম কোর্ট যত এফিডেভিট দেখায়ে ফাইল গো খায়ানা আদিন চিনি কয়েকজন বড় जों সুপ্রিম কোর্ট তংনানি বাগै जों চাইতলনাय একা অমন जों তাবো আসু জরালে जों एडवांस संगि तंखा হয়তো আর বুবাগরা নিব সুবা মুং जों माननाय हिनि खाखलाय दंता तब एटिट्यूड एकोटो जे फाइमानि निं जे डिमान्ड तो नसागा नालाय बायनि उनसे एटा सामि बांग्लादेश जे फाइनाव गिबिरनाय अब या लोटाई बोनी काइबिसक आपरो डिमान्ड खाइजाका जे एकोर्ड खाइ एकना एकोर्ड साइन लाइको अब गोबांना दंगो आरो नि थिकानि मुथुक्रे तबो आं अबनो प्रिपारेसन नाय बनो रिकगनिशन नि कोयाबा आं डॉक्यूमेंट्स तो आनि फाइल दंगो तबे 8-9टा अंग दंगो जस्ट नि जारा रिटर्न फिरगै फाइनारनो चाकरि दिका बे नग किस तांगै दिका किंतु और मॉडल विलेज खलाये रिनानि जे दंमानि किंतु अमरि जागलिया बुखु बायाबो एकाउंटन को करे बुखु बै साका किंतु मॉडल विलेज खाये जे रिटर्निस्ट दंग रिनान तमन अमरि जागलिया हंखै तबो किछु जागा आं साइमाखा एनएल पीएचडी ग्रुप नि बररबो बरगनक तांनाय बागै किछु काय बरक हा सानमानि अबो तबो बिबन बागै के कसाय तंजाबो किंतु बरनिबो कोनो मुभमेंट तिनि नुगजा गयाता काय तम खलाय तमक तो साइनिया तबे तिरक खायै जों मुभमेन्ट खायनायनि बागै आं वानसुगै दङ ओंखाय खाख्लायो जों सुदु डेमोक्रेटिक मुभमेन्ट जोंनि ओपेन लिचिरा खमायसोनिया जों बुक दगबा थाङै आइननि लरायबो जों खायनानै नांगौ अकक जों सायमानान नांनाय ओंखाय आबनि बागैना आइनते जेहेतु ताबो गभर्नमेन्ट जोंनो अब इमप्लिमेन्ट खायन तखा तब आइननि माध्यमे थाङै जों आबनो प्रेसार क्रिएट खायनायनि बागै जों माचाय दंनाय अलामासे जों मा दंनाय होनना आं खाख्लायो Bisa, mohonlah dari bising teh di pramotan itu turma baik di pasar orang muthanan bagi 90%
आगोमजा समुद्रनि पाइप किनाराव सहैदो बे जे कग्लाम सालायमानि गोजाराव जे लाइथांजाक सालकिसा सका बा दाबो बे प्रसेस चलि दंमानि माने मानथानि प्रासरनि मानथानि बागै बहागे होम मिनिस्टार बाय पुरा पुरा मुखक सालाय दङ महाराजो फेसबुक लाइभ फाइ साइ दङ के दाबो प्रमा कितासा रमे माने पितामक जे लिडाराव साइ दङ जे पाइ किनाराव सहैया 90% ककंखा आ कक सालायप्रो जत तिप्रा मथनि सिनियर लिडार इंटेलेक्चुअल फान होनदों समाजपति फान होनदों जत न मिनि उइदा आप्रो कक सालाय जागि दं ना abo pamtiya समाजपति नि आलादा ग्रुप ब्रक कक सावा जों तिब्रा मथनि बुबग्रा तिफांबो जों आलादा आईपीएफ टिनि आलादा ताई व्यक्तिगतभावे केबो थांनि दा मालाय खाबो तां सिक साइनिया तबे जों डायलॉग हमखाय अ समाजपति जों ताई आईपीएफ टिबो बरबो खायका आसुना खायतंगो आंगर जनजाति मुक्चारंनि कुनु नेता तेतार थांगै कुनु डिमान्ड खायके हनै आं केमो नुगियाखौ दासु पर्यन्त बर जे तिप्रासारनि बागै कक सायका बा कोन किछु खायका हनै किन्तु चिनि मकल खलाया एवं बर डिमान्ड खायका हनै आं खानाया बरंच केबेंनानि बागैसे बर अर साइतगै दङ पदरे पर कक साइ दङ गेटा टिपलेन माया अमुक माया पदरे पर कक सावै बाहायके केबेंनि मानो अबसे साइतगै दङ जेता सिक्सिदल दाबि खायलायप्रो केबें मा हाय ताबो केबें जागै दङ सर अब हाय जे समाजपति आईपीएफटी आब्रम बिसिंथि तसं साइमानखा फटो नुखा किन्तु सालकिसा सिगां दैवेशा महाराजा जे फेसबुक लाइभ फाइ सामानो अमित साबाय ककं लायखा आबं लायखा आबं बिसिंथि केन कुनो रिडेरिं जाका है के बा नरकनि आबनो नरक कन्फर्मेशन दा जाका जे इनफरमेशन दा जाका जे जों बिनो है के सालाया थां दं नरक जतन फाइ आम है रिडेरिं जाना महाराजा सिमिदा साइसुं थांनि मालाय ना अब तो जत उनको डायलॉग तो जतन थानान कगजा जेतु बुबगा चिनि मथानि चिप इनके बनन नुनाय कारण बिनि तिखांबानो तो चिनि डायलॉग सुरुंगन इनके ताबो तो बिभिन्न स्टेज डायलॉग खायना नांगो कक सानान नांगो अब साइ दङ जखन ते चुरान दं थाङाना फाइना लङाना एग्रीमेंट नङा अब अजमार थांनाय अजमार गल थांनाय तिप्रासारनि मानथाय जे डिमान्ड दंमानि आब्रो आ एग्रीमेंट न बेर जागियाखौ ungda abo agreement pore sarita abon sikang dan bake nung sana ba ha nung bake sana khana tamne nung sala nung khana tamne tini da nung ko kha nung khana tamne nung sai na gera di advance bake nung sana ba nung bake advance sanai khaiman pore nung of the agreement copy to sing khou tani mangala le sing tamo tumi maka chungno abo janagon thani ebong biশেষ করে মিডিয়ার নিবেশ কাং চুমু তুমি ফাইনাই ও দাবি মুখা সাবো সয় খেকা সাবো সয় খেকা অবরক চিনি লুকুরঙে বুসকাগন দাদাক সিদাক সেং তুই ফাইনাই বলে খবর তন গলা বলে আবনি পরে নরক মাইমানি পরে অ্যানালাইসিস খাই নরক সাবি আপু কিন্তু আবু না গেলে নং তামফাই কক উনকা উনাবা ছিলছে কক সাইতো না বা অমুক মুখা অমুক খাইমালিয়া অমুক গরিখা হেদিবা Kini zarani news by kopin norok paika te o isuno tuwi ani je simajoti norok paika norok belai sewati panti paika belai hambai te norni media channel bisingti jara mane rok borno bong hambai nai sei odafani je jungjal kalai sin dafarok khaksangai mayang tomani lama siang tomani borno anghaina hai jani jugmajoti kerong barani tong kerong raitani bisingti bobo hai kesin dafani sai ya phangjareng sini manthai ba tongthai abo dabiya ka borong tibo sawono kai angbo facebook ala nukha ka babona anga so serious unjagya bo jotno thansang nani hito tabo oro hotat korea dili thangpuru tangi ringi khabo kaisa ani bo bokhaule sung phaikya tamni baga hati sakana okok to agi election is sakang tipra motha sorwarno angsawo saka GMP जनजाति मोर्चा
Adivasi Kongres tei joto ancholik party to phaikya Kombes hingka omake borno joto ringi borok bo tipra sangya bole borok bo ang bong leader koto re malai sau borok bo bakhakai dujang tong phe lama mai hangkai to sungbo mosagana phano tholai ma tongle hingka ang salsa bangla hawo chini borong ganang kamini de borong thitheng ko te kharoksa engineer bin bung salia government chakri khaitongba sung salsa bolong lama koroi thupuru masa chini gana soksa su tong phaikya yang kai leng lai jamutri thangjak hingka yang da kamini ang khai je masa tongman digino tonga haipana ani gana angkai hor musung burum to kaing nan kai musa hingka yang kai jodin musa sobrokan sa phai angka mukti thangja ni jintu thoitung bohang kotoma tolao ang okon tang masang dukhoni kok sate sabdang ni kok saitang okon sakang kai ya phangono sung tamung tongya sung abono buje sujan tabuk all paithak ni joroh mahai bini jet netrito bai tipra sorok jotono phaikya asuka phaikya orwa ani bele khana bakhaba english ka pen ani ekdom suli pen tongo ang bobai gana tongi pojonto kok sanani ani budiron phasabani nani bonobo upojukto malia bagai ang abam bena sakang samane jara regular media naitong ero khakha gana tole greater tipra no ti political khanya nai ke nei pila habing tibu ka pura anok bokok jakha abo 28 तारिख अक्टोबर 2021 anthen de dutung angkai anthani anoko phai bokok atain dino ang okon tamsa ang saiman ka aro je boror no bini je yaksi yagra garing khungsa tangha ka jeng saimano sungmal kongrui nangu busu bo kontham hapriwo angka pala kongrui nango abon pore kasara support bonango omo haike je support nei je eta tipra mosni nok tangmani kedo o nok tangmani tamo nukha ngole tipra mos nok tangmani aro na pala musuk kona burini pala bo krui sungmal bo krui haina support basimino budu basim khalai mahai angapun saimangka karon je leader obinar phahapaka borok leader bangjago khanaton jotong takuro leader bangjago tani bagai ke chitle kom tiket kom MDC 28 jona si engke MLA 20 jona engke busu phaika ata je 20 sengka kai sung semano 48 jona si engke leader bleno gobang nangle dofani samu tawan thukton ang horizon deborma kisai mesa serengka hane ang no joton ang no koina ang no jamai ni wansa ko khlai ma hai khlai man tawan thukton boi baksa no koek sang khayro kok du boi khayo comment no siu nogo aso ko simino boma saitung so ek budu boi ko saro nang te busu noko simi aso ko saitung mai engka ang saka biang ti sana antak sadi lama sekerika kara ancolik party ka sepas kerika patol konya tonga bo thangi sepeka BJP engka tipra moto thana mane angaro jaga sijalia soyong ras poribar ni chini je protinidhi sinti prasani bubagara ang bos sigar khaya to angle bon bubagara hinlia bana jetu kaisa conference de khlai ka ang abon sobe masawo bo taisa kubui dofana sabna angkai bin bo uklok busang na hari teksa tenderness na nangnai teksa bo chinchiari dingna nangnai teksa humbleness na nangnai bota wansuk jen ta tabuk ti prasara excited ngai sung bubagara na ang nang hunai wansuk la yoi waisa na election hunai bisi kutungma bubagara ga salthang ang new generation tabuk englai tamani abnot sini borok bonotei da binle rajdari ro tongo rangri bo tongo ekta kisu khlai maron hi wansuk mani bobata mangkha tabuk ango jonagon sungu ang bini bildi sungmaya ang bono first 2 tarik April 5 tarik April ka February sina tipra mota khamani 5 tarik 3 dini pore ang malai kha rajbari bo tini borong gorang ta sidam sangwa pro nun bong bang nugo tai tabu MLA Ranjit Deborma bo tongo tai Mr. Sumen Deborma sono tongo tai ko ekjon chere student bo to afuru ang bono kagos potro document rikha bo kagos rikha engka ang norno bo jotono tabuk phili punuman anthani kaisa memorandum project 41 pata in details iko mo bonyang riyo afuru bono rikha ebang abone respond National Human Rights Commission reply mamara korok
ang bono jotto rikha paitho oro tam tong oro 184 জন রাজা tongo bumung tongo bo bosro bosori fuji phaika aboni bo tongo 1971 jora sini hano sekbeni sabo bangladesh refuji phane aboni sangkabur jak tongo ngkaite nini merger agreement ni kogbo tongo instrument accession ni kogbo tongo tai je North Eastern Derogation Act ni kogbo tongbayo tai citizenship ni bo somoyo সংবিধান কার্যকরী খাবর যত ল বাই ফিট খাই ওয়াওই সুবু একদম লাঙ্গা নাইথকা বেখরে রিজাক বঠাই রিজাক সেবজাক হাইকে আঙাফুরু বড় রিমানি বনতাম সাকা নিনমা পয়নার বংক মাইয়া নং খাইমাম খাইদি আনন্দ নং অন্তত দেয়া যাতে সিনি বিধানসভা জরা সবিন আং খাইনারি আং খাইগ্রা টাতি প্রলাইন নং সাকে ফাইদি তফান বয় ফাইদা বাসন মারি ন আং 5 তারিখ তফান থাঙে ঘোষণা খাইকা থাঙে মালাম চনি বাস অকর্ম তিনি আংতাঙি মা সাংকাই যে তিনি ব সাকা থানসা ফাইদি থানসানি কক সাবই যত থানসা আংখা আ জায়গা থানসাও সাবরিংলিয়া বিনি কাইসান নৈতিক আবনা আং কারেক্ট ইনকারেক্ট হন আবনা কারেক্ট লিয়া রং নিপর হঙ্গা কাইতো ব চিকন জাগানো ইনকারেক্ট ব সময় পার্টি সংগত খামানো সাকা জিএমপি নি লিডার ন টিপ্রাসার ন জনজাতি লিডার ন বিন কাকা সংরক সিবলে जिसुन पर्ता संरक रिंगा को दफाय दफाय सानान तंगमानि जे सिनि प्रॉब्लम अब हाइंखा जों फाइदि दाबुक जत थानजा खलायै वान सुमु काइसाङानो नरब जेएमपि नि खाइ तंगै सु बसनखा प्रशासन असु का हेपना सिन परमानेंट समाधान करै हने ब जतन बन बुबा ग्रान जितेन चौधरी साप चंग बसिनि सिनि बरम गनां जितेन चौधरी संग बन मानिवो दारारा सरन संग मानिवो बन मानि हा केबस करै हंका निनि जनजाति मुर्सनि बलिदार मानि हा तंबा तांगे मासा मासा बरं गाव थाका दा बिनि आरोय एमन संकीर्णता बखा किसा मिसा इंग्लिश रंगा हिंदी रंगा आबहाय लिडार पाना बिनारा एमन बखा चिकन माने साइसंना आंनो एमएलए बंना आंनो एडिशन एम दिस बसानाय आंनो एम बसानाय आंनो एमएलए बसानाय आं मताबु मंत्री साना बयता वाहलय दंफिया एकदम आंखाय जाखा पानो काफिगे काख्रुबै पानो तेससे मंत्री सालायसन आबहाय एम लाय तंबाय बिसिं yang BJP hita audung le muti pona engko sampai ka angka khobor malai sampai ka angka malai mane bui salayu boro BJP engko BJP ni bisi ana sahoro engkai ang to BJP bukhaya ani norok spesial nukna ang BJP no sabla BJP ni tiprasa permanent boro tong जनजाति leader khunu din ang sable ano road map nukita ang buku dofayok tin kang tongo tini sejera ang asu kwani wai thamnok tokruk japano हुमकी हुजिति तो वाइसबाय न 2 तारिख इलेक्शन इले खामानि पाइमान परेखा 3 तारिख 4 तारिख खाना र वाइसबाय न पेट्रोल 20 लिटार पाइ न हुक सबै थाबला खायन पन हुमकी दिजखो आं हाय पासो ताखो नों रेखा त काहाम को निनि कपाल सुजात आनि कपाल सुजात दङ निनि यागो आं थिना त म थिनै ब्लाबो तो हे देबा काइसा हानिमुन खायन त प्लान साथा प्लान बाइक कुर थिजों आं काइ हानिमुन मन कराय थाय जबा बरनि जीवने कुनु सार्टेन करि प्लाय आइदासरि गां तिनि मेडिया तंग अबन आं आं ताखौ बुकुनो वाना खां मा सावंकाय ताबो जों वाना जाने किछु करि एंका ताबो बाक्सा आंचलिक पार्टी ताइन आंलिया नै नेशनल पार्टी को थांकाय न जों माइगोला गनां सोनाय रां कोपलং सोन्दो कोपलং आलमिरा कोपलং नाय ता कांग्रेस बसां 24 फेकेना जों एकदम पूरा रांसाक नि याखलिक खारिके मानजावनाय होब्रलाय जाव আসলে নি রুট ম্যাপ আরো থাঙ্গে দিল্লিও থিনা আং রাংসানি খনি তঙ্গো আরো নি খনি নি মানে তো নি রুট ম্যাপ সে করি থাঙ্গে আরো থাং সাইমানাই বড় অপোজক্ট সিঙ্গি মেখো নিনি থাঙ্গে বুকো সাইমান ফানো ইংলিশ লিংফানো বয় কক সাইমান ফানো নিনি যে অহানি বসারনি নেচার অফ হিউম্যান ফান্ডামেন্টাল রাইটস আন্ডার দ্য রিটেন কনস্টিটিউশনাল প্রভিজন অফ দ্য রিটেন কনস্টিটিউশন অফ ইন্ডিয়া আরো নি প্রভিজন tamo violation kan ngabno thangai suit langai yasi bogai musugo mutingka bono bujogo sugo khala baka habna nangai bele tabo sejara abo hai document rimanai kebo grei tini medam iso no CPM ni even parliament MP several person tiprasar ongka kuno dino thangai parliament sini problem no thawi sai sasaka ba jeseng muti tamani tini je borba khari phayai national international refugee ni rang sawoi phaimase borok sita mukhomantri borok sikka mantri borok baca asu dikha asu besar besar bong tola tonglai sita bo khai no
dalal rasmiti khai ma kesen ngai sukka musuk bazaro dalal khai phalai lap chalai ma hai political dalal khai musuk dalal khai ne ro bisile mamuya 500 1000 2000 mai phelai jau gachin Tripura saka political dalal tabu Congress khane ro political dalal chi bongthan kono parmani sukru boro khana khara tong anu satun masil jatun ga CPM khane ro bagi samni dalal 10 dalal ta BJP khaitana BJP Janajati Morcha nai khakala bulai bersini yang dekhe tahu rangni boksa ngai sene ganang lai temun hare ni department kaisa kaisa se onin department e se nang fulfill khlaye ni duty nang khlai me usang Congress tanggui aro tribal fair of amul khai nang khaba ST rong bagai engka Congress ni je NSC aini je khaina samrat rai sang tangi phekai bege no boro watam no chinti prasang saimanu kise misa khana kangai no Sudi Rai Barmon year fit to become eka mukhamati minister ni sire se horizon de Barman kai jesuba ko kaham saitene musuk gada bat parsara kich comment manya sengki Sudi Barmon sampai tar korlai mana moton singha ansia deba ha tahu Sudi Barmon ni baksa rom la 244 sorry 125 amendment abono to ye beri sasuk wen tahu cinti prasar khukti ran tota turus sir kothon lai malis sakanga molom lai phano tobo ti prasan tahu Congress namani ang be malai kha ang tine mede miso ang malai joto baino CPM leader wang malai tu ta malai tan ani borong ble ani satai sai pheta angka Congress khani leader wang malai boro bang malai boro ani satai chau nenga ma hai khlaile India ang saka ano direct Congress sabna kai tagu ang hala tung dari tung saka ang buzo no dari tung kata mo ek number ang kai jato 20 Sydney joto tiket bangani homo bangani plus arni joto karyakori block committee homo committee joto ni sini no authority mane janojati ni somporke abone pore ka sing sorasori sab samoy no dilibe koksana bagai CWC ni member ka hamar nai CWC tahu no sorry kengka All India wa Sudipor mungkin invite member ane Tripura saka hani si malingang zuripa mata trasi pa masana हमको कहना पड़ेगा ये हमारा मिट्टी है हमारा का जमीन है जल जमीन जंगल के लिए आप सोच रहे हैं कि हमारा Tripura के बारे कुछ नहीं सोचेगा तो हमारा हमको भी CWC में रख दो निनारो पॉलिसी वा अन्नो नंगरी नहीं आंकुर समया आंगारन में कलागा आंगनी ऑल इंडिया नि पॉलिसी BJP नि पॉलिसी बजा डिफेक्ट आं आपनो सवै आं थांगे बासन नि मेफोर नङाना CWC बजुतु नि हरदि किन्तु हमको लगाई नों तिनि Tripura नि फाइनान फाइनेल बंसनकारि खा Tripura संकारि करे आरो नेशनल काउन्सिल BJP जनजाति मोर्चा है नेशनल काउन्सिल तरंग करै तो तंग करै CPM नि फाइजौ सिनि कमरेड बाया संबाय बनि पोलिट बुरुन सदस्य till today there is no become any representative as a Politburo member. Ano answer tidak mang keborok. Sini tongonai. Tar mana nin policy maker kerja ko. All India Committee tunggu. All India Committee wo social satsa plenary committee meeting rogo. Arawo nengkok sana sujuk mana mano. 5 minit pano. Feba neng jadi na CWC Congress ni ka uno soli jon angka neng bai soli sekai. अंततः 10 मिनट ले टाइम मारा नो प्रोटेक्टिव मंत्री 10 मिनट का अंततः माफ कीजिए हमारा Tripura का समस्या बहुत गंभीरता हो गया है इसलिए हमको थोड़ा 10-5 मिनट बढ़ाइए तो बार रिप्ले आं सालसा भोपाल को मासासना भोपालो आने मेसेज ताक बोलो gitu ताई वेस्ट बेंगल मत दं Tripura मते खरमै दं आफरो आना 10 मिनट सामानि आधा घंटा लाई थांबानो बथाक हिसिलियाले 1.5 लाख बरक भोपाल Arawa piplani Bupal piplani to tong sinaji banogo piplani ke bung na khana tin san thaka Tripura sorok Arawa thangai Kali Mandir ni angaras thangai wana ka sing boro thungkai 10 ne ka Kali Mandir saro area tor mase pass hoy ka ningano aros thuima pe chung thai jagana ji wana ma singsa boro le busuti erjak busuti bok gojak sinle bojaga tong masari bothop lena jaga to tong bunike ISKCON mission Jagannath Puri Mandir Hamog Mandir हाँ जो तो नहीं तो मन आप तंग बगै बा विभिन्न जगह पे के बहुत तंग थुयो बांग्लादेश फाइव के अंका आरस तंग ऊपर कोई थी आइसे भाई अमुक थी आइसे और कौन तंग मासा तीने अब मेरे मिसे मासा संगमानी के बियांग सामान के बियांग ननो संगमानी बांग मुझ पॉइंटिंग या
sini bubagra ni jabo sung tolai mane pro durji bono ang saka hor hamesha kehe rahunga जब तक कोलकाता का बारी गर्ज जमीन बिक्री नहीं करेगा आपने त्रिपुरा के लिए आप कुछ नहीं कर पाएगा टाटा बाय बाय आपको हम कहूंगा जरूर आपको कोलकाता का जमीन जो पुराना घर बिकना होगा नंग आपको फलिया सकता हूं ना थांगे आरो हादुल खिदल यू बिचका सरी इनका बंगनी मैनेजर होते कुकमैन वाशमैन दूध रिफाइनाय साबो वानजै गेटकीपर वानजै सुंगिना दे कोलकाता उनो साइड नंबर बालीगंज सर्कुलर रूट कैंटनमेंट रूट बुंनाबोनो कोलकाता वेस्ट बेंगल टाउन एटन आइदि फुंसे सखनाय दुतला दालां कसा सरी त्रिपुरा हाउस नि मारुफिया उनो साइड नंबर त्रिपुरा हाउस उनो साइड बालीगंज सर्कुलर रूट कोलकाता वेस्ट बेंगल दिगे ससबाय नेटा फ्लाट चका नायनै दारा खानाय रनाय दि आंनानो कुबिदा सेट आंका पुलिस सकां देश देशांतरे जाइते देव तुम्हार संतान ने रविन्द्रनाथ कविता से आगे चारे पड़े सुमान मा बिग्रुंगर बुंथा मासुंगु केरल थांगे केरल का सब बिगत तंगो हां थांगे नंग तमिल थाने तमिल का सब बिगत तंगो आंध्र थाने आंध्र का सब तंगो कर्नाटक थाने कर्नाटक तो कर्नाटक नंग का सनांग से कर्नाटक सिका का पर था के और बना पथे गाते गाड़ी मोटरसाइकिल खिलाइते नु चाबी साबरी जायगा सिकक से करै सिकक बुं कल्चर से करिखा कुबुइ थांनायट्रा सिनरो आगर नंगारो मोटरसाइकेल लामा ब्रेक लांनानै ओंखा ताला गोनां चेन जाक्से आनि गुरखा बुस्थुफ्रो सिबिजेट हिरो हन्ना लाङै रिख्लाय थांबाय कटाल आफ्रान लगलो ते खुंनि थांबायसो बांकारिसि बाइके तालबो खा सासिमालिया गातने अकाउन्ट तांसा थानसा सामसुं अभिज्ञता गेरारि खालायगारि दफा दफा माने बेरायग्रारि नंगरा कुनो कम डिग्री परिफेका इंग्लिश रंका हिंदी रंका जत रंका नै बाइके प्रेजेंट खाने सोंलिया आं तिनाव बेसे मुइतो खाना यो तिनि थानसा कक सवय जखन सिटिजेन एमेन्डमेन्ट बिल का एक ना थांप्रो चिन त्रिपुरानि आफ्रो रिंजा खाबले अमित शाह संबाय आसाम बावना आराय घन्टा माला लेखा आं थांया पानो सब चिनि बरम गनां सुनासरन देबरमा सुंगिनै बना बिनगत थांगा आनो लिस्ट लास बना सिरका साबस्ता ताम साकाबो साइरका आफ्रो सिनि रांकल साबा तंगो ताबो सिनि दाजगदि जो तंगो एन्थनी तंगो बिश्वजित कलय तंगो पाताल कन्या तंगो अनिमेश तंगो गैताय मेबार कुमार तंगो तै ताबुसिनि जे एमएलए बरमगनां चित्तरंजन देबरमा तंगो ओ ताबुक जे एडिसिनि एडुकेशन एम फाइने बो तंगो आ समय आसाम बनो आराय घन्टा कक सामानि स्राय सेर आफ्रु बसाव नर नि संविधान कोन दिगनो वायलेशन का अमहायनरा प्रमाण का न संविधान फ्रोदि आं अमित शाह ना आं नाय अधिकार फियाबा नर अबाहिका आनी सरकार बीजेपी सरकार आनी सरकार अमाहिका तेसुं अपला काफला क्लासजों बायदंगै नंगनो जों पार्टी इंगखला एरेस्ट खालाय जेल दाना जेल खालाय हायै कुनो साराराखसि बरक सिरिं अपला काफला नन खायरलि खातो गुबैखौनो सायगसिदि आ सम हामपा हेपानो आनो सेलेंजनाय रखनादि ताफति नैता नरेंद्र मोदी द्रौपदी मुर्मू तो जदि मैसनी टीवी चैनल चागरे को हरिजन देवरमन त्रिपुरा 5 खुमाल तो आंसि बेगरा खुमसका आंस 2011 अंसिमी सामानी जनजाति का अभी तो क्यों राष्ट्रपति ने नहीं बन सका राजस्थान मीटिंग अंगो हरबो पालंग फ्रुबंगो निनी दिल्ली वो पार्लियामेंट कैंटनमेंट को एमपी नि कैंटनमेंट हॉल को हॉल 2 नंबर सबसे बसर वाइस मीटिंग को 6 मास एक बार मीटिंग कॉल खाजगो आठा चिठी ब्रुम ब्रुम तो अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद नहीं ऑल इंडिया नि रेजिस्टर प्राइस सुजाति आरो फागन से क्लासे संग ताबो केंद्र मंत्री अर्जुन मुंडा संग आरो जतन सदस्य वाइस प्रेसिडेंट इनका आं तिनि अकम ताम साइट हले खाजन ताखोते बखरो तिनि बुबाग्रा ताबो खदार के याथाय सिलाय तिनि रक्त बुसुक तो आं साइमालिया ए जंगल कयता साब्रय से हिमा हाय बांग्ला सालायमा हाय अ बलंग बेंगल रॉयल बेंगल टाइगर बुस्तंग को माय आं साइसिमाया तो तंको कगरिका मासमुसु तो तागो त्रिपुरा सबाय तंको इनका बरक तो माने बताम बतामनि इशु तंग बताम नाय तंग बरनि कोनो एजेंडा नुगलिया कोनो प्रेस रिलीज नुगलिया बयनि हारंले बरक म दफा दफा सचिन म स्टैंड पॉइंट हो तावे एनालिटिशन कय बस दरिया अंखा बनि एक्टिविटीज तो उयांगो किसे मिसे बरक खबर खनाबो के रांग थुम खनायं कोना कोनी को के तो कोनो একটা एजेंडा प्रॉपरली बरक ताबुक जों मुते मुते खाय कथा जतन कासे जमाना परिवर्तन नंगो
जुग परिवर्तन नंगौ बांग्ला बाय साइंटिफिक जों सेमन आगि खबर खाना कायदो सिमी सिसिन सम्बल टीवी फक्रै 1982 के एशियन गेम प्रो पहिले सन टीवी थासे खवाय टंगा प्रो दुलाल चक्रवर्ती ते बन्दना दरने चिनी मास्टर नि बंगारा जों 4-5 किलोमीटर हासाल थाङै जों नायले लेव टीवी मा फानाय गानानै टेलिभिजन पुन का थामायो अब काल ब्लैक एंड व्हाइट का आपरे एशियन गेम दिलियोंगो मानालियो का ngokong tam sangkai tabuk sini produksi hotar ko ya je obo bin moto peace ringmani baga I am agree with him peace angte bonayo शांति का मतलब शान का मतलब हाँ खरकसा बरनो अधिकार फैते वंचित खलायो आसुकाय हिंदी बे खिलाफ जिंदगी अमहाके वंचना खलायो disregarded isolated detain खायो लाइफ न exploit खायो आ जगाओ किसु बरक जलिनाय तुंफला खायफलांखा बरक तिनी बायदंगै तिनी बर इंडियन ल बायतका जोंखो मानाय हिनि सिलायराम त बरनो ताबुक रिं माने नों तामरिना बागै रिंखा आं तिनी ओ मेडियाम स्टेट जनगण वसंगो तिपा मथा नि जे एक्स चेयरमैन ताफोन ब सुप्रीम को नं साइदंखो आं संगो नों तामो बरक फाइकेल नों तामनि मानाय दिल्ली गवर्नमेंट हाइते ओ लोग एनएलटी आपस दिल्ली का साथ बातचीत करके सरेंडर करेगा मतलब पीस तो करके आएगा उसका बाद आप क्या दे सकेगा संविधान का अधिकार आप तो हमेशा कह रहा है जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल सोल्यूशन बहुत रास्ता है कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल एक्सेप्ट अभी बहुत बढ़ गया आप बहुत दुख का बात महाराज प्रदोत आपका अखबार भी नहीं आता है इसलिए बहुत दुख है रॉयल फैमिली का कोई आज तक अखबार में पत्र लेखा ऐसा नहीं देखा हमारे पास है बहुत पुराना किताब भी है रासमाला भी है कोई अदर कॉपी बहुत है हमने कलेक्शन किया लेकिन अभी तक त्रिपुरा का राजा ककबरक लैंग्वेज से अपना भाषा को बहुत नीचे दबा के रखा मतलब पायदाल का नीचे रखा इसलिए हमने आज हमारा त्रिपुरा का समस्या एक नहीं हो हमारा पूरा शासन क्षमता अधिकार वो तो डाल दिया जब मर्जर एग्रीमेंट क्या कहा गया था उसे लेके हमने कोई भी आंदोलन करना चाहिए था लेकिन ऐसा नहीं है कोई हम ग्रेटर त्रिपुरा लैंड सेपरेट स्टेट मांगेगा जो बांग्लादेश से आया था वो कैसे आया क्या हुआ उसके बारे में कानून कौन सा अधिकार कार्रवाई किया लागू किया वो भी कुछ नहीं कहा गया तो संविधान में तो है तो एक नागरिक मिलने के लिए आर्टिकल पार्ट 2 आर्टिकल 5 से 11 में जो कहा गया था उसी माध्यम में कोई भी इंसान कहाँ पे कोई राष्ट्रों का आके ले सकता है ये पार्लियामेंट का बात एक नागरिक बनने के लिए भी पार्लियामेंट में बिल लागू करना चाहिए और 20,000 25,000 कोई भी लाख आदमी को नागरिक देने के लिए पहले कार्रवाई होने से नागरिक होने का बाद तो राष्ट्रों का अधिकार और हक मिल सकता है लेकिन त्रिपुरा में ऐसा नहीं हुआ तो हमारा भाई हम तो उसको कोई बीच में नहीं हो उसको खिलाफ में नहीं हो क्योंकि पढ़ के देखो ये हमारा बांग्ला में संविधान है तो ये तो हमारा बांग्ला का संविधान हम कोई किसी लैंग्वेज का हम बहुत तारीफ करता हो क्या बांग्ला क्या देवनागरी क्या हिंदी क्या चाइनीज क्या रोमान कोई भी है दुनिया में जितना लैंग्वेज है हमें तो सीखने का बहुत तमन्ना है दिल में लेकिन ऐसा नहीं सीख सकता हो इसलिए बहुत दिक्कत है दुख है ताबां सनेमा के जे बिनि अबने पाइथा नि आंसर कमनो बतनि और रिंगमा बाय जरे रिंग जानाय रक बरं बत दिनि आं मेसेज सावो नरक पि जालियाव फायै 100 कोटी बाय 500 कोटी रां बाय ता फायजा बायदि आं साव नरक तो आसु थै रिखा सालकदों खायगा आं मतों फायगा जोंखौ थालाय मालिया जसंगा फायगा आनाव दल तंमानि डिउटी तंबाव खिपलां थांखा साजुं थमां 3 मास तंगै काबै सेसे मेसे गभर्नमेंट मा फायगा फाइना मुसुं फायमैया आं खाजान ताखौ बखरक
Abono ti interview na kai ang saltai history sakena no analysis ba ka sa ka bang tam tam mukha. Gang tak sanai ma kai je to mai dong boring kha abono ang samarthon khayo 100%. Kintu bono ortu boi sing khiyo danja. Sing sai manu. Ano bojana mo junda thithang apru deputy CM. 7 point je apru tam tam khnadi. Haridan de Burma phai ang kai bon tam tam na kathangai thithage MDC ex MDC Rajkumar de Burma bainya parani boni para boro bo khnai tungthun ko buile kamai thengya memory power ana sa hamyangya chare prun chimino hengkai bona ano aing sala nini baga ang ko khlai ka tam tam siro deng ang siro ka satta ang saka ani joto kes tamani ma pai nai gani sakri ki film nai gana light bank quarter man nai light bank quarter security man nai pasta kharap le ang pore saka ano ani sakri ngi asin joto beton bata sufficient baro apura ang 2000 টাকা sanu matra Bisa ag normal kapul busuri 500 টাকা asamoyo ang sa 2000 টাকা mar nai okay o 7 point PG বাইরে থেকে PG mar nai PG মানে escort ka house ka mar nai eber jotono dewa hoibe dewa english tai pese da musa ne wasan bini ga khai deputy CM ne wasan bin letter heta se ana wasan tlangai police opiat lang konin bagai jotono gran kha ana copy ka se dimen ka yapat pi abar 7 point ne ka sabot lang re ka ano kasang to semia Dilipjit Debarma apro SP ni SB ga borom ganan kesab Debarma additional SP rong pension ka bo ken to bin no ka bat khara gan ta go thang dong bo angu sang bor lek somni badan go ban nulia ga Dilipjit Debarma kai bini busla masa ong suman Debarma nei ta high court register datam tong bin bufa sungui na di ban ko hamza go tawina phano buma hangkai Dilipjit Debarma bihing bumung kai madam ne bumung ka arti Debarma boke ejo sagri ke bo pension ka borok samne ko hin laija joto mukhyamantri samne ko hin mukhyamantri hedaba chief secretary ko bongni party ni sidanta ko thangi phunaka engka ba tainin lebe borok tongno engka keste semeda khardar tai 12 jona thum tukang bo kaise paisile kam gri point to pistol bai ang saitong ang kono hesitation khaiya karon ang dopani beman khai tamnang ritna ba kipi lokang jeka hamane sa kipi lokang o kipi lokang to bumbong sera saya kroka borana pro 10000 ang kaya paklang mane kipi lokang awon bagai nano kejo pailia thengsuka bojana thiasak somorsodri thiasak thengsuka borana passport bondelia tau M सरकार मुख्यमंत्री टंगसान किछु गयमालिया एनुये कुन रकम थांगै दं ताइ कैसे दल किताम नि आवाय खलाजाव खा किसानी शत्रु दारा गयमे काय बना जाखा बथरने नांगसा बबेलाय के सालाक दं खमलंग तंफ्रोनि खे साका बरां साका थुंबय कैसा आवाय खजाव का आबो का तां माने कैसा आरने रेस्टर माने आरो बरने कुइ खरां आंगाबो तिनि बनंग फुमा को तो बुमुं फां काय रो Tanggai mandai gana ni abo engineering college bong para mung sat para dah hintar semia bo kai 10-300 sakri manai Sunil Debarma kolok mai tong human right ni tak general secretary bo se ano arena res tergana certificate ang client plangi biang semai kibu nya kata bang purma kumu 96 ang manjak ang media nango hunoi tamung terkata ang si media nanti perasaan ke presiden nak sang tada kum kar senior nei dehok abani ke palok re ang tini khub ngokai noro bai no kasih kan ko bakha jana kichu kure ang saka ang tini boso yes do pasana bagai Royal Sion Produgino Fit ek number tu fiaba wansar bokas kandari husiar ni kobita tong la kandari husiar nang jokon kandari hinai se nang oror rungro mani suli siromia biang dinai bindang masatrin ro kai to sung magic tungthe pa sung busai masok la nei ta ko kasuk sule और किच ते सदने करे आंता बसो कैसे हिंदी गाना तुम देश बदलता है लेकिन दिल नहीं बदलता है दंग बदलता है जंग बदलता है लेकिन दिल नहीं बदलता है आवन अर्थ तंग कब्र शिक्षा काय देश सलाजा थांफानो कामसली बेस रिसुम सलाजा थांफानो बखाला सलाजा याबले जंग बदलता है दंग बदलता है जंग माने संसने सभा dong mane kesini je bahai ka kaida kanun
soलायजाखौनो बखा सोलायजाया आबो हायख्लायो जों दिनै आं नायनाय खाथिनि खायसे पार्टी खामानि जे आन्चलिक पार्टी रखबो गासैखौ गुबै आगि बिरथिफोरा समहाय टके रक टके पुंमाय टके नि खरं अ खायसे न टके सिम पुंगुन सौ सिन्टिफ्रा सोरबो खायसे इसे तै संजाखाय टके पुंगाय टके बां पुंगाय दंसिनाय चेंज खालामनांब्ले मडिफाइ इउके इको निनि इनको सिया दङ कन्स्टिट्युएन्सि जे कोनो संगठननि रेजिस्ट्रेशन नाम्बार नालागै बुंबो चेंज खालामनो आइडियोलॉजीबो चेंज खालामनो रिफॉर्मेशनबो खालामनो रिफॉर्मेशनबो खालामनो फियाबा तांगै अ टके कासे बाय तंगासिना हैदा आं होनो तीन तिप्रा मथा खायनो रक कागै तंगने आं बैखानो द तिप्रा मथानो बस आं आगे बस तिप्रा मथा बायते बसरांना तंमानि फियाबा आरो आ जागा ताव बायके थांमानाय बासरी निना आरो जे तंनाय रकसे जे बररक थांसैका आ राजबारी बिसिंगो अर्थात प्रदनि लगिवो आ बररक बाय दफानि सामुंनाय हैदा बरंका पेशागत राजनीति खायनो रक आपनो प्रोफेशनल रां पुसा माहा काय जाका तंनाय रक नेशनल बाय प्रोफेशनल फेलायो नेशनल लमाका दाग फानै बागे थैपे मानो महात्मा गांधी सो थिना की करे महात्मा गांधी सो कय बছর जेल चापा पदा परीक्षा बा जवाहरलाल नेहरू 10 বছর टोटल जेल चाका 10 বছর इंडियन प्राइम मिनिस्टार मानी सीधे सिसिन बारा सारा पृथ्वी ताम खाना पयजन दङ नेशनल मेंडेला बुसुका बिनि बिहिक बुसुतम बर बते ताम खा ताम सका जत हिस्ट्री वर्ल्ड नि पर्सनालिटी आन बयरक पाइ तम पा परि दंनाय बा सुरनानै ब्ले सदर बलबा पेट्रोल बुसुका बुफ्रु बरिस्तानखा 36 বছর বয়স আছে बिहिक जखापना একটা কন্ট্রোভার্সি থিচাং आंखाय बजेलो साजा मसना तमसि इनका बसेसे मेसे कोन रकम काटिखा काटे मेन परे इनकाय बाप्रकाय ल नांगो नि बाप्र बेरिस्टार परेका कांग्रेस बा ताबु महात्मा गांधी संबाय सहयोगिता खालायै नखलायका आंका बनलका आयरन मेन सिनेक्सब्ले जों कठिन परिश्रम खायनांगो गुबैनो कासब जों मातिनै तांगे आं दफान थके बुटु सनायबा आं तिनि सातमाय आं साइचुं बेले माये बयानो नङा टेबिल आसुगै दिनगा आसुसिं पय दुगाने माय बासका बासान टेलिफोन फन खायन दङ आं सताखौ नों बुजिग्लां साका आं आइनते थांना नायखायखौ ताबो आं बिजिपि हाबुके आकक सेमलिया सेस मामानो आं दफानखौ आं ताबो कांग्रेस हाबजांगे मामानो सारि सागा गाय फुंसे जेव कांग्रेस बाबन दिंना हाजांनाय आपने बुला आसे कैसे सुकस दे ओंखायनो लासिथेथे मा फैनायब्ले ओंका आं ताबो साबाय खायनाय एका सेपरेट सानारो बेका आं थांमाइया आं सेपरेट थांखाबे एनसी आं माने क्लोज सिनि बरमरा मेबर जमाते थेको तावसिन दागुर थेको सुनायदे आनक बर कुतुलाय वास वालालजा आईपीएफ फायानि बर नों हे बर फाया नांगौ नै वालालजागले सिताखु मेबर बे केन वालाय फान आमति गेता सीरियस आता बर खाय बखा न आईपीएफ तो दायि तुबै गलाय माम ताब काय करं कक्ता 16 रंग 15 रंग ओंखाय दागुर तो हिंजाका बता बरं दागुर को तो ताबो गय तंगदनाय बि बासै सामन थिगा बावानो सालताखाय कोट बिसिं कुटुका नर हाय बर आइन दै स्रों फाय ताबो खाय नरका दफानि बेगा अंखिया आं सा सेपरेट सेका आं हार बाखथिन गां थांमायो आं आइन पयस्ते बुसवांसु मासाका कार आइन परि खांके नों सिथाङाब्ला अमरबो बुकुबो मक्सिर वानदिरक बानो आंबो एग्जांपल यादबा 10 बस्ता माइ बेराय तनिका आदा बस्ता केबले माइ बाहान चिमि नय आमा दाना आसे केबा आसे गनांलाय तनिका यांनि केबले जे 3 बस्ता 3 बस्ता तम जतनो माइ बुबिन कुबै हेके बान बिनले 10 बस्ता नि 7 बस्ता का बांका तात के थके तनजागसु they are very much illegal citizen adan the article 5 to 11 boro amendment ngia khu antan boy tongu hengke जों tabu thansakai agi sin borong bana nonda kumar debon mak sikreng resa kurung bosga beba no khane athukuri ro thansang kala to saltal sila ji jakmun mejen jakmun boskrika abon botam signe pegen jakaba bobudi jibengoi a kokhaja antan baka duk nang kawai sono a beba ga athukuri asno ka ko harmani nung tumi pege kai tal salbor pai ka humba tal bai salpai gala khumla ओंखाय जों जत ति प्रासा लिडार नरनानै बीजेपी खायनाय जनजाति खायनाय जत दफानि बगे सीरियस बे फाइजे जों ताबुकताय सेकेंडारी पॉलिटिकल गाव मानका थंनायमा सेकेंडारी सिन अस्तित्व थांना ताबु खायका दिनि बसं सिन हा उतारंगो कमानान कुस्ताबान्दी आबानि समय सब समय फैया ताबु 2026 नि बिसिंगो अब आन्दोलन खायना बगे आं प्रस्तुति अंखर सिनाय नाबत नांखाय तो मिटिं खायप्रबो थिना लांखाय ति पासे थाजाकस्तुन abo tang sai si anong ni bihig besar ta taku buang to sepebeka noro ano kaunta khajri ang bo thodo thitha thang ano bui cover panston koi panston tobe ani sate bukugla ang sai thang chene oda pani bagai phiaba ang bjp congress thangmaya ano bjp boro bona leader kota kota ang bumung kai sailia
nangkai phaidi eba sairuan tong gelang tap tong ku bisana ba apa salia CPM ni kotor kelita liter bo salia boro rupot ana hanya saya ble boro bo omai ke tong mahlai kunak lai tong mahlai phaisiri hima kokta hengkai tini kongres bo Tripura ni 35 বছর MP saja Gujarat Somji Bai Damor bung bang sairu ani ko kubuyang ka produji bumano sentun आप जानता है क्या पेशेंट है गुजरात का हाँ गुजरात ने जे 35 बছর 7 consecutive MP saja कांग्रेस ni babai ningsi de sini lain sing dai na kan than number ang da horan wai betul muti jasa bor pham phaidi ang dawan ta kok sa bo bura 89 বছর ka bota bahai pun bot krakho ano sang so debormaji nang ta pho कांग्रेस फाइनां to kha ni document tu nang dili phade गुजरात bo no ang phayano ekdo rahul ji bo hoje malanang कांग्रेस ang sak ani ke srai srai ko ano jodino CWC member nang kang tu sanai nana ang hari apa ani odikar ham ang jorur ang sana hana to ani ano nang CWC कांग्रेस alo darang kang thari don devon tire tu ang apran ti prasang bujok phane tatalu sapekelak oasen boro appointment letter tongkai ang to maso 6 maso 3 maso meeting ang sosmen ani document ang 40 jon yapari kumu omono bade bujka yapari kumu ang mono tlange bachen ang aro reprint khai pan ang 40 thang yapari kumu boyni bumung simo asung na seimo bono on si engka mo relay director ni copy tong ati khlai jangkai biang kamala ne o to biang kama khaba pheba nang tumang ana silo mo horitan mong borok citra omok citra bono mo sengle leader mania omong mania lang tai chang tang to khani ke suri khe ano leader mana pa yang saya ang presiden sana bo saya ano jas obvious ka ang primar jar settler baror be hamane sekang je sini asomoy busu population ang tin mukho society wo 5,13,000 dojono sengkai busu tong abo oro jotono sejak tongo hangka abo ni mutabe hangka seng busu mana tong seng bidan sabha 37 sama tong hangka thuruksa rok boroni percentage bor sot ta man thaklayu hangkai busung kha ka borok sot ong borok thangmani pore hangkai borok busung mana 40 sama ka 10 tang abo sung mana klai bok thamani hangkai 37 bai 10 hangkai 47 ta ngamugli agi ka bang tamang thang ka borok bokhar lang ba ka kerikha hangkai boni busung semanai abai thumkai sung motamoti 60,000 sung bauna ta situ maka hindu bangali bairo borok satong raja malin sakai ang saka raja na amal satlia don nang thoke ka no ang non 1961 aro to correct ble nino ari fuji je sai lokho 70,000 je figure to mani badiri khangkai ta thuruksa 2,37,000 badi khangkai ta sung 3,60,000 badi khangkai 11,42,000 busong rukba sklai sible গণতন্ত্র একটা পুনি বাকি চুলছেরা তিনি বাংলাদেশ তসলিমা নাসরিন ডক্টর তসলিমা নাসরিন 1997 পার্লামেন্ট বিল তিসান থ্রুকসার এমপি রক কেবেঙ্গি পাস এমএলএ মালিয়া বলে নরক খানা বলে কাছে কোরআন বিরোধী সিয়ে ডক্টর তসলিমা নাসরিন কবই দাসারা বুদ্ধিজীবী রক সুনাজি তাবুক সেরা তাও সাইমাংলা 97 কক সুমো ওকে অমা হাই সিনি বড় বুতো আঙ্গেলে চngলা আবান তাবা আং সিনি প্রডিউজিনো তিনি অ যে ফাইনাই media rong bisite sanamu sungo osoi ya singta tangkradi tom saro khase buishable yasku khali tani se yasku kaplakai mat nu khali ne bagai ne hengkai tabo ang bono tonamu sungo ya yes Tripura sahai sorol borok bortong Tripura sahai bakak ham bortong aboni proman samthan tong nong thani krian tong boy age class nang 1975 76 rogo সমাজ বিজ্ঞানের পরীক্ষা সাইমিয়া ক্লাস প্রথম সে তার সমাজ বিদ্যাতন সে তং ত্রিপুরা রাজ্য উপজাতিরা সরল বরক যে কোনো প্রতিবেশী বা পরদেশের ফাইকাঙ্কা বরক আপন প্রাণখাই গরম সাউ সেব অচিন্ত কুমার রায় সংগ্রহ থুতিগাইসের আবে ত্রিপুরা পুনি গরম চেয়ারম্যান নংখা আবই সিমার নং থান্ত তং থাঙै কোনাকুনি থুমিনাইদি অপয় রক সাবসিকে পয় আসময় সিজাকরিবলে ত্রিপুরা উপজাতির উগ্রপন্থী ছিল মনো উগ্র মেজাজ ছিলেন সিয়াবলে হংকাই তাবুক সিনি যখন ফিগুঙ্গ বেরানাখা তাবুক খানা যা ক্রিকেসং আর তাবুক উসরি কাঙ্কাই সংখাইবলেন তাখাই নং থাকাতাম যত দুসে দুস সংখাই দুস ও কামতলি বিসিংকালো কসম yang sakalo kupur yang or pilih sonokai kosom turin katakai sini kampli tak seng tam songai jak o kupur tongmani bising katai ri jakat takai seng sekabla tak kosom dakai gor gor chehara khai jaka sing ojas tong aiku
Angau sentam na joli. Baksa beri besa siklarong na. Tam roh na ano komen খুব sida khajau. Are buku nang kisa ang telepon kontak layang maja mori bele nang kok sana ba. Nang tango itu sakana nai. Ras poribar na ang haimya saya. Ras poribar kuno lekha pora kirihim age menamjago sohoni borok. Berma boy boy himbeng ajago. Ang jokon oro 18 ko puro jokon polytechnic college of tina 5 ru. A samaya form na hadro se pungi thabra pungi pungta mane suti datam beti jokol te sari rifeka no. Suti nyong nai menam. Porilang liang. Amulyo depan mo thitang ka foto ko group dikhai nai bapro. Bin baso thitango. Tabu progoti bisingo ara nok tabo. Apuni nok malimi besarang bumang tos sisu ta phan ko. Kaisa masa beri tongo PI klayo. Bin bunga pokta ka khub beri kono ko korma. Ngai busla osid bay oru bunto. Ngaboro nogo o dara tong an pada gani. Abobo agini chief minister Dr. Devni Jati. Ngabinara tongpuru no kaisa semeso ang boting liadaran saka ka tangisa kai thabra phungi masaman ani bu phasa asgari ka school bujai ko. Ngka asi somdanga bujang mam porete mo thabra ri tong mo orang buthajak paine. Degar bai pa sui buthajak borok. Tibras krib la bro. Pori lang liata ko. Ngkai ba pitam sasanai ba ngobo. History sengman phega aison manjaka seng bujaka tobjaka. Satula tini ani khoroksa borong benang emelan paragana bukunin saya kabla muti dafna bo. Bo asi somdanga romja khari bin khudira ngai samaknai ko. Tar mane na bo ইতিহাস কবিনো বসানাই আংলে সাউবিন বুফাম বুং সাসো যখন তোলা শিকর সমাজের ত্রিপুরা লংলি বিজরাং লংলি হিনি যখন ফাইপুরো আঙাপ্রো ক্লাস 4 পাস দ্রপ মাসিং জরা ফাইবু কাদ্রপ থাঙাই ওয়াসে বজেন্দ্র শিলচং রক ওলাসিং দেবনমা সতীশ দেবনমা নিনিং ক দেবন তাক যত থিবিকা কথাঙ্গে মাসক রেখা যেভাবে থালিক বকংগো আগে তো থালিক ফাগাঙ্গা বকং আনসার খু তান্তার তুবরে থালিক বকং রবাই হাদুলক বাই যেভাবে খিতারকা angka sung ba serai ba wasa na yang kalang sitin tong khanaton present to apru karotindro tabo oni mes ni bufa borok ma kharba kya even chineng boro jara tiesa phanerok kaijak pru pojonto borok ro hajak gya khetati pondro hose ban apsuk si chineng go cpm khaya angka pru ang asi sandang o ukopti khajaka hagot phaman hai nipen chakraborti kekla ni samo paise Busung hari gono CPM ni andolan bo. Ai parang CPM khaina tanan nasliya bole. Ano je Lolit bahini ta Lolit deparma thithe kobla. Ranjit deparma thithe kobla. Bongni ne etf CPM febra sila tia daba. Ano kogoi kha. Dulia mai wasa longi langa ko jangya simi sama khaka ngapro ko longi hinjago ko twali kan bangi twali ko mana. Engkai jangya kanjak jangya bo budu chikon jata pen haya. Engkau ba neng apa itu pisau per ke bawa sobong tumle, hong ni pema lo golo ya mungkar ka wasya bano sanjang pram dulia matang dana nang kan dong gitu, feba nang liya lo ka sese meso horang tet noko phairo le thu, tani no sa sese juga jokai, apti khai jakka, a je kognai borono manjaka utor mohani ni, da muntu koloi tabo bothi chengo master ka headmaster, bangkai phana thapra si tabo suju mangari hinte kano, angriya bele, bokhari sika pian bojla. Thari sika bo gang khari tangi dia kai ang thilia ang takuna hamjago iko ran ro bokhna bang dia kes teble sini tong phana kar ang to phana hamna sacrifice ma khanai thiya kuble thiya tong bong ya just ma thine ang ani jara phaika ang nogo klaipo thine ble gar action pa ma thinai jasba ma thinai phia ani to phani bagai ang usu jule bokha je mansak tapsu jra doi janai tongkha ano baksa busuk sakable nang ti prasan project sini chini porong menang kharakse ex minister bubung salia dia sana sini da deboni o council bo bano approve bo tongo approve laptop der lokho taka laptop ni dam approve nali regeneri sarara golai bana serok serporok asala cha pan ge phari nangara khumlongo press khaya mani abo maya nang so atam sa nang tai borok do fan poricha apru do borok si proslete apru borok do fan tali sese mesa ka khumlongo o je business tisna kabang ma tongaro linguistic officer khatana binoy deborma tongo taro bipin deborma tongo kabang mata subi deborma engineer sam to si sini bai samia khumlong taw sagri khatong malayong borok jotono tongo committee khapro sese mesa joto kosok kusum rujuri rekha sabna haridan deborma khar kuti rang thumi potre karin khangkai operation segnam bagai khumlong press tongkai haridan deborma sai phika abonang saka rang thumani sabo ka tabu bo sakel mikar khayo milon deborma thithe kuble bin account serang dau ha minal deborma khokon deborma thika
minal to thiaku to dine songrok ta sini ko sorok khongkor songrok tongai bele tabu kasang o milon debono cycle maker khaina khumulum thaka joto sinu sing nei bobo sajaya tangi state bank ni age gramin bank apro tabu gramin bank ni hoite rang sabu to ko abo tongo bank ni officer sabne ni peka ko rajesh development engineer bonero police in kori khlai ka tangi boni bogo jotom tha kolkata tangi ka i bor ra ngrika samung khaimang kasara tangi ro ma to ngo yabla ka ang to pro mas matanya joto dos ke kan ta sa bui tam saban ini ke kisam sport lai ka ta ma khumung to rang thum saban su ang khumung to rang so ishor saimon ang ma sakabena ha ang tabu saitem le jadin khumulung rang anom rikha ni kono kes memo to ba na muti khai praman tu phedang ta kono no 500 ka 10000 no onnai oprat khai ke utiki maya patal choita sawe do phana ang sakalo saiste deho kam to posom paralyzing ta bosomoy tang thang karam mo sorgomoy to patal bosomoti snam nai nichin boro mani ishor o hano archibar khajan bagai promise khlaika o hawatai tatal saikal sawoi thokitang ni unless rasra ani bullion change jangka ang tau jakono party anodin khang ang join khlayu bo jaga sabo ek number kani merger agreement pe mas ringnai sing ain mas sinai merger agreement tam se tomani merger agreement ke 1972 da kajyo korina se tongba punang rajuri pro 1972 jara bangladesh boro phaye or harur khaima porese অতি প্রাসঙ্গ অধিকার মানে সিদ্ধান্ত তো মারব 1955 অক্টোবর চিনি নার মার যেগ্রন কার্যকরী 26 জানুয়ারি 1950 বারনি সংবিধান কার্যকরী থাকে বা আদিনি বজাতি বুসিকসে বিধানসভা সিদ্ধান্ত তমবলে নিন অধিকার নবাকে সেবা হংকা ত্রিপুরাওয়াসা আইন কত কত নিকা সাকো গাড়ি কারণ আইম পদ হা নাইখাই যায় উস্তা কই তনার বংলা উকিল কত কতর সিজাব ম্যাজিস্ট্রেট তমলে ইভেন্টুয়ালি রেসপেক্টেড ব হয়তো বনা ব্যক্তিগত বিনার দুই তিন বার থাকা Bano apru sairo bokhnatun borong wan tata mohon jamate lo secretary ingi botau khumulungo law advisor ang binaro bojokhon uro bat khara opis gantum dui batanga bano apru sairo ro wan sarok 10 11 article by thame ganso amendment porijebo ang tinso borong wan tata mohon jamate mo tata langkana phone phaitun dui batanga ang apru bin bihik komolpurni deborma jeng seven angkai anyway Kai Bapuru Anasaroro Bovano Saman Kayo Hamza go Sutobai Sebe Anka Horidan Abo Borok Amendment Kai Mutimri Paika Tema Sasini Borong Manang Padi Dabi Noitabu Tripura Hani Bokuni Tampasu Tongzo Bobo Salsang by Tripura Gramin Bengana Kutula Joka Borantam Saka Article Paso Sawa Pasbos of Bosovas like I know or Asa can kind of Bosovas like an Kongtang Nagaring Satum Joka Ansaka Apa Haya English grammar article kaso watongo ang sa reference ni English kahamkai nang poriu. Aras those who was residing under the territory of India since 5 years from the commencement of constitution makai barni সংবিধান chengmani sikang ba passport to na buma bu pha busini ordinally oh government of India ek ni kagos potro ganang khai simising manai samana buji bo passport so prokha jeng ba ora se ke bon ba challenge lo sms lo bolte sakan teisa malai pur bosaka au phona nina bang kang por em tingtung yang ke boleh diukil, ang apru ukil sinya. Engkai abani bagaina ang tini bibaksan botang kudo senung ya ble. Kudo nu yang kan ngane phari nai thamaita. Ati ekla jaban ane wai suru phai karo oronji samam pore. Ano central ne ai pheke. Ana sawo ti prasan kentu. Ana sawo aboni moto engkai se ngomono samin makan ini kalau tam rori. Biro kata tam ba. Ha? Antam tong tatal all India bar council kan ang nokol kha porika pas ayada. Ana o certificate tongo enrollment tongo an degree ni tongo je tong mani je kono enrollment khana kai madhyamik hoite nini joto master degree law class tongo ba nang jete MBA pa khaje tong o certificate sudo aboni inquiry khana bagai simi 3500 alada fees nargo je ukil khana ro sungna de kubai janai sudo matra inquiry ni bagai fees ni bagai 3500 25000 thang total sekade kai development fee kan ini insurance ini koron family development nong tong le ga bo hai abai kai tongo kan abo khana 1961 advocate act tung wai abrok bo sing sina nango ga bo jara lawyer to siu ga bo ne bagaina ang moma pori mang kai kubikok angone study khaine ka pia sangmai malai purbo sajago pia sangma bo hai ko advocate si ga joto advocate rok motamuti aino thanga kai do phane bagel fight khai manu angka Mahatma Gandhi bo advocate Jolane bo advocate Sodor Polo by Petal Sembo advocate
Hai basri. Mungkin mudah-mudi jauh mah boror nong kemana ke kendo. Ini asal TC ICS. Tak ka IS entah ko. Netari Subhas Chandra asal kai satro kaham se kendo bo ain siang gay. Sese mese dojo sai malia. Tangai bolong tolong kaja ka kaima to kaika kendo. Je sangai kemai matana kable. Bot ini bolong selong kai kemai yang itong humunang asal kata bo kemamang tong to say I am not happy because I love Netaji Subhas. Tabani awareness ho nogano. Ek number tanai biri bikomani mangkli. Ala tola tanai last king of exosorasi number last king of Tripura. Prince Tripura. Awam pada Mahatma Gandhi. Bin tola tanai Satyamel Jayate. 3 number tanai Ambedkar mangkli. Binar tola tanai cama set the constitution. 4 number tanai Netaji Subhas. Atola tanai Delhi Solo. Ang tini saka ani flex joto ready khaja tapang nano copy kaisa ngotongo amon ta kwar kwal flex na bagai rangni kisu ngok laikena anga bono 3-4 copy kwar phainai engka abo haike karon sung tukun jati pat hiable sing Indian biri hiable I love India I want to sacrifice as India kento ang Indian side बोले yang side आजादी का अमृत मैंने तो जहर पी रहा हूं आजादी का अमृत तो नहीं मिलता है लेकिन हम जहर पी रहा हूं पर आज का sengkana aza देश का गुलाम जों ओ जागा स्टाक लाइदों सु गाबोनो जों प्रतिबाद खा आन्दोलन खायनाबो आं कयो फायदि जरा तिनि फाइनार तिनि फान तिब्रा मथानि चेयरमैन आन सातुला एस फाइसिल नन ताव काइसा गरत वर्किंग कमिटि फाइ फिलंगर सिरि आं जदि फिलंग आं सारि गातिनि जना जाति मुरसाना आं सका फाइरि रवानु जिसु बसतनि बॉडी का तांफै बॉडी का दानक नगरि याहतना बरासने संविधान सेतो गणतन्त्र bini patini febar factory akha bono kuno adhikari men sigato tomba ganatantra bud mangaino tini Joe Biden chokai election pur botam sakaba now I become muti ang tabuk 18 crore ang tabuk so kasi ani republic muti patini simi ang tabuk awang bagaino bongarok santi ble gasino kablana BJP ni certificate na khaise nok bo mansnai pun CPM ni laljan dati khisi se mansinai raga atiadaba Omo ai kaisa bisatto demokrasi karbai khlaiye tonglai mane abon bul demokrasi kai ni je odikano tina bagai nang sangram khaina bagai kok se tongo hai khaina bai se tong te barani সংবিধান se tongo against exploitation fundamental like se tongo je susoner birude sangram banglai se tongo abani koi able gasang Tripura suson ya ka abon ti sangram khaina kai ni mo সংবিধান ye সংবিধাन sahi और जोत हमको साफ साफ बताइए हिम्मत समझे बोले मोता आंग सिमे बोले इसे हमने नहीं लिखा और बिसिंग तो तुम बोले हिस्ट्री प्रियम्बल तुम सिया तो ये जो प्रियम्बल जतन पर स्कूल का प्राइस सिया तो प्राइस स्कूल हाई स्कूल हाई सेकेंडरी स्कूल से तो और हिस्ट्री जतन तो और बस मंत्री सभा का इक नीन और जत और बुमुंग तो मांगपिली पर्यंत तो और वो इको जवाहरलाल नेहरू सपर मंत्री सभा साफ्रो मांगपिली रजदन तो नाकेन र बकाय बनि कना दिख म पहिला 12 दिन मंत्री सभा तो फोटो म तानी म दिल्ली पब्लिकेशन चिबले आं तो पाइबला तक हेंकाय नंग बो पाइदि और ने आगिन पत्रिका काटिंग र द हिंदुस्तान टाइम्स र से तो राजेंद्र प्रसाद इंडिया नि फर्स्ट प्रेसिडेंट समय तमाय कबिन मांगपिली र हेंकाय ताखरो बखरो जों बखो मुखस्त फ्लाइसि मिना साजाला द्र पक रोंग मा बंगिया जों आइन वे रोंलाय फारि सालायनाय सेवासा Sino dikan salnai sewa sang sablai ikon oro jotto no sigresa khaina tatu kor jokon omoro jotto no no saka oro jotto signesa nani kor ik oro jokon saka sung original signatory sabni original signature jokon boro সংবিধান pro busu koi pata na jero sikada bon constitution min koi ta soi na dikor koi pata kor nung na bla iko soi mo to original signature khaima no copy ko ja buska scan pa jai ko nukna bla Horidan Devon Hokena Tiprasa Montisana by Ansagabla. Jedina Hab Udaranka and Horidan Devon or Lama Saitaman Ani Gotomla. Piabang Lama Saimanka and the Hakamaya. Angavisa Tanta Saway Tanta Clay. Nini Asol Buduk Sidaga. Budukamo Nini Isusi temporary. Angabun last take of Mosanamusum. Main problem or Tiprasang Maneke Agir Azar Bubul Kataka. Borong social machine besar okno sing kusuk tisan nang bir bikram lasto bok European country berai seman ka o nijin jati ya ketima ya ganatantra bo sesa khaibru bo matro 39 বছর আছে কোথা কি কাপব
ha hengkai sini ek nomor tangko demokrasi nanti silia dosor cenglam song yang dosor na ang bujakon sakagi ni suk nama rifuji punobasan sai ini dosor andulun kaisa kono dino kono ব্যক্তি যদি তোমাকে ang saka pasata logrin to tai thokbara bogari bara tlan thabai dosor de kono dino kono rifuji committee rifuji tipa rifuji punobasan committee wo dosor signature manglak bini gona mukti poriষদ বসে সব দুঃখ প্রকাশ হো আনি খয় মহাদেব তেলা সোনা তলা হমক জায়গা হাতের গুণা কোনো বাঙালি রিং কসে করে বাগের মুতি মুতি তামানে কেন্টু আর মুতি কে ব যত ব সামান থং কখাই ব বা আইন লিয়া বা বইলো ওয়ানজলে বুদ্ধিজীবী শুধু তিপার সিমি দাফ্রো পশ্চিমবঙ্গনি ওয়ানজি ফাই সাপাই আনথানি আবাং ননো সাচা সাইকেনা বানো আনথা তংসুগো অ ওয়ানজি ফাই সাপাইও নর 1900 গব 52 ও বিজখা noro oro tamuti phajan refugee to mane noro refugee tasari displaced person which is english ke displaced person ni sauche amai ke punobasan committee sigade kai aba ke udbastu punobasan committee khali kata ko udbastu mane to seme nokri udbastu punobasan chai ma dabi sapkai hangke ba sini borok to buto able tau ke buto ya ba take salak de hineng tau sini maharaja sare ka gata triplen engkau mantang senai edisi board ka 6 tarik 10 tarik mana 11 tarik dili jila ke grata tipran lai kai kan ka maharashtra mai tok tok tong job ka awa ka te phajak ka olokari job ka wasya na apru bang na sau ang skam sau abang bijol jaga na ang ta thokiri hnu ang defense tipra aka dop phani bagai kaisa darwan chingui ma tung taw bijka darwan bijana bla ke ota thokitun ke beta bata jakstu mase engka apru bo sajaka borok 25 tarik juno kai mai job ka borok ekbre ঐতিহাসিক bill pass kung thaka anthan toto copy tungu runal ni peto boro proposal to khare risho pass nei signature ga da jagodish ni bok khaite to chairman sahab bini chairman signature jak pass nei angka ar abo ki bill da angaro law secretary sanga approve an takung na bobin parati buruni ang sanga ang payong je aboni bill ni kagos ran ki rahmano ate klai pana o dara abo bill ya bla ko sangkri ni abon ta sarani sakri da batani sono bau khanai khona to borok kaham se onek borok kaham llm klajek bo gam tak sanai maga khadan tak bo koro ang leader sana bagi nong saya jara young generation rana kutunai musung rok just line musung rok norok slaima ba ang tini phathitang ang udhok roi ang uti pasang ase pheke ba pheba ang tabu te bo sima china musung ki sijagile tai su thuje mali yang su te se gong suang tan me bagan kai chung se kai chini ganam je jaga boror bangladesh phane orang mai buku buku borok citizen sing maya ku borok sita mukhamantri borok sita mentri borok sita bangkok basi matong nai borok basi tini sing ya sima thu busun dukhon ang to ang tabu abo ang se mano abo nora borok jodo serai ma bai phana ang tini horba thithanga gang dukhok roi to cyclan taka kubini cyclan taka oti prasaro norong ni odikar separate dia abo kan dabi khlaitung norok supoito to sikar khaitung su dabi khaimang kai to jara maling thani maklai ble phiaba mon monong ni ha mo tiprasa ne ha mo ani ha ang tiprasa ani ha kam surul makanai baike kiri korong phema ba bangla hani baro watina hani maling sanai anga boni jawab tini nong thasan ro aba anoro ba sila jaman duk kroi ano je srisi korta ishor ang je ishor ro je bisa khaimani bo ano sajat nono jisu pa slaitun jisu pa na bisa khaina musun nang kuboi duita matonai kaisang kai rang puisa bai topani su phalmanglak te kisa hangke angoron news media so boni bisi bisa jisu engkau phana jama josa phai kasi pheli mihim tom phepan basak tang manglak ap kani juting thang kai do phar je khapan obar kan honesty ma tong yang sajak tong angaban bakhan kok tin sarika ang tam dormo khai din sai tong ya ke process khai ma ko ya this is my duty I have to do something for my people oba angkan da phana ke banang hai sai ko ang tak so tabuk kagra nanyo te bis ka nai tabuk tipra mo to tan kai nang nina ro agino saka horgen de barmo anon nung to masan ekledien siklai da ang sak nai ang aba ang pata tapas ang tabu kuno thaya bla ang tini chini buku patal kena hajol jai BJP thangai ang yang khabla sai tang bobo bangladesh gu back apni tahni yang saka ang apro mti saka lo sms anu hungkir khabla pro TPM ne guli koi bothana ana ambassador ngai ro ne call khai saka guli khai bothana sono tam ang samane mti sa ang kapro bangladesh gu back rok mane abaka walai mukhuro so walai masi ke bangladesh ke sodisi nengaba sini batabo ke bono sil sapato tong ang horidan de proba bangladesh femong nung thani doko totong masari ang wan sarang to kana ti prasara nin than kono project proman totong masari neng probri me osita sari abo tasar thamarang ko
आंखा से जो बांग्लादेश मुसीबत पे फंस गया वो कहा जाएगा हम भी बीजेपी का सहमत है तामने का हिंदुस्तान में चला आया हिंदुस्तान में रहेगा ब्रिटिश बंगाल बंगभूमि डूबा हो गया था अभी राष्ट्र भी है राज्य भी है तो वो लोग कहा जाएगा कहाँ रहेगा इंडिया में जो है ना ब्रिटिश बंगाल है ना पश्चिम बंगाल उसमें रहेगा उसका नागरिक होगा इंडिया में रहेगा लेकिन ऐसे नहीं कह सकेगा हम दुनिया बांग्लादेश के आया त्रिपुरा में तो हमारे संग बढ़ गया अभी त्रिपुरा में शासन करेगा त्रिपुरा को खत्म करेगा ऊपर वाला नहीं देखेगा ऊपर वाला देख रहा है तो महाभारत में सोच लो रामायण में सोच लो जो भी अभी धर्म का बात मत करो जहाँ पे सत्य है वहाँ पर बना वाला ईश्वर है जखने को बोलता ईश्वर तुम आप मैं ताकि आंग तीन साइड में आंग नहीं दत्त है जो दत्त है कैसे हिरो दलमे sama je kirina ta hamdabi neng bo dafana hamjago sawai jere agotla noklai kane sarai yang ta sasi takuk neng si tongfana advice si tongsri jetu neng agotla no huklajak ble ose borongla da lam gado ang emon kotla agotla budi jibin tv o kari na tai news channel no kaisa ko siki torok neta borok cpm tongfur ka cpm be kani advisor rijak o siki torok do ipf থেকে বসা ipf তিনি der no মন্ত্রী dong nukjak যখন রাজধানী দল দল থাকা আরো বসা হইছে তংজাকা Omo hai dalal ek agot lo am tikai to kus dalal sini apro bora ISTR education officer koto ta bong busa butir ko thang nai je wan to se kajang mangsi anon nasle ton ang setom ble borong ni slaimung jotina nangai ang tini horopat lai thang pang duko greng setom ble ha ongkor sinai boba gara bono ang te se boba gara ne ang saman khai je samoyo botumo bina agrata tripralens abo annual conference khaye committee bono ringai ani prostab একশো খাই খাইয়া জনগণ যত নিনি স্টেট নি ফাইপুরো ইয়াফা কয়জন খরক ভিডিও ক্যামেরা খাইতন তা আনো কক সারিতা নঙা পুরো সোশ্যাল জাস্টিস ভারত বেহামানি বাসিং গরব 184 জন রাজা সাজাং বং সংगा সাইতঙ্गा বাংলাদেশ ফাই কিরি গরম খার ফাইনের বাই শাসন খাইজাগে জেঙ্গে কামাই থানা আবো ব সংবিধান বাইনিকো ব রাষ্ট্রনিক সংবিধান তং বাহাই পৃথিবীনি ব ত্রিপুরা হাই বুতোয়া ত্রিপুরা সারা যাবো বুতোয়া প্রজাও বুতোয়া আঙাবইনা বন রাজা হিন্দিয়া তাবো ববু বুতোয়া বিন থানি আং তাবো সাউনো আं खनातेसो प्रखारन दङ Botam saja udipur thangpura binar lapsa fuljak tiri botam sapra pro ang samadiri sungam sawa ang to ko yabla nong aro se patal koina rakhasa thang to raksas bose jakon samoyong tanga BJP ni vice president ke state kom dia ang khai an ma ba bong ko ya ang monoro ba ma khangna si ka kadai kat hate hat ha milke jina chaha to samaro gantan jon tong record ta satun je buto hanta wason onek record ka to ni khang kokhai bana ang Sini raja 184 tongo ane om memorandum se ora 184 জন রাজা বুং তো আং তামুঙ্গই আং রাজবংশ নাইয়া সেবলে কিন্তু বড় রাজা হেকে তংয়েবলে বসনো কাই আং ছাকা বিগ জায়গা রাজবাড়ি বিগ জায়ে हि सामा सोलका से मेसो वानसा रंग तुपुई ओमो आंगनों साका आईपीएफ पितां दं सं सिनेमा आईपीएफ जे जं खमता फेके न एडिसि तुना बगे वानसा उनसो पन्जा आईपीएफ दिखाइसि गासरे आईपीएफ तिनो तताम इंडिजिनस पीपल फ्रॉम ऑफ त्रिपुरा Ngetang zaka wansa unsu dong IP tu sensuai ke bana indigenous sensuai ke obisa pailang ka tahu tipra motha tipra samhe wandi de tipra motha pati ni rang bai ke buto potar ka obisa naka tipra motha paina no paina sa to jisipon tine etero amele le o tero biang ti tangi te ferok lai thang semolak karon tipra san ta thok kesiri o tipra soro butwa sung khia ne asta khachidi si aptika khia no ta thokiri Nini besabti bong samangla ang tini saja mar thoke na jana bor lama tongsri sini Bidhan Sabha seat 1941 জনসংখ্যা অনুসারে ব জাতি বসক ওয়ানদিনো মাথায় তংগরব তাঙ্গি মাথায় তংগার সংবিধান করিবলা সময় তো রাজধানী সংবিধান 63টা আর্টিকেল তংমাব আর কোনো নাগরিকতা করি কেবা যে টেরিটরি বিসিংও তংমাই আ সময় ত্রিপুরা তংমাই সেন্সাস গানাই সংখ্যা অনুসারে মাংসনাই বলে ইনকা ওয়ানদি বা পুরো 7.5% মতো 7% বেশি তংগু হিন্দু ইনকা থ্রুকসা তংগো 20.06% Angka itu mugli tongo 1%. Ampore ini bihari tere kis songa tongo general romdanero. Geporo bo they have right to entitle as a citizen of India under the territory of Tripura state. Obo Indian territory bole. Kianto tini baru hamani pore agreement man pore कार्य कर मने उनका बोने बगांग सचा मासो दिलियो सप्रुबो. अधिकार लेना जानता है देना नहीं जानता. ये कैसा कानून ये कैसा संविधान ये कैसे प्रशासन हाँ नंग बार गरं क्लाइ नंग तिनी नन तिनी सिया फर कांचन प्रभा दिबि नन हैंड ओवर केका फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड
Bisosri. Jadi tini 9 tarik September ya perka 15 tarik sim kajokoring senai. Kajokoring ka. Eng mane poran nengla barni সংবিধান চালু খাই রেখে 1956 জানুয়ারি বা শিক্ষাদাগরি খেলা কেন্দ্র শাসিত থিং ফিট বিস্কা 239 আর্টিকেল বাই খাইতন যাও খা আবার যত তাবাং ফ্রিনা বাকি যত রেডি খাই সিজগর যত অমনওয়াং স্টি ফ্লাগ ফ্রিঙ্গা চিংসো অমন রাষ্ট্র সংঘ থাংসইনে মন সুপ্রিম কোর্ট কেস লিনে অমাইকে जों 71 जरा सेक्रेटारि गरित नै बसर पर बसर এই যে রদি ফুজি রিহেবিলিটেশন আবো গভর্নমেন্ট হইতে বাংতি খাইকা ओंखाय तिनि अरव बो जागावा ताबा आं कनफ्यूज ना तंसारि अर हरिजन दे बमा आनि बगै साइतो ओंखा जों सिकित बुद्धिजीबी जाल सिसुका रोंसुका इंग्लिश रोंका हिंदी रोंका बायरे परि फैका इनि सामान्य बोलखौ निजिनो अधिकार नि स्रायस्रायनिया निजे अधिकार स्रायस्रायनिया चिनि बर कांग्रेस खेलेना आं खरसा आनो मन रका पयसा दाम बाना किबिल दिन सब किबिल अनो आं बुंसैया सन्मान दि वांगनो आनि न बो पॉलिटिकल गुरागि तेसब खायब्रु ओंखा बर परिनायाव ताम सेतरव 20% नि बिसिंगो एसटी रंनि कमिटिव खायमान इसे कमिटिव ओंखा त्रिपुरा 31% गाय 20% मानस नायब्ला ठीक है सरी 20 माने गता 50 जना नि राज्य कमिटिव का जों अर 10 जना एसटी मानस नाय 100 जना खाय 20 जना ओंखा बीजेपी नि खाय 6 जना बीजेपी नि बान थांतंगो ओंखा नों तासो बयपुरि नामाफोर नाय आं मन नों सेन्ट्रल गभर्नमेन्ट आं म थाङै आनो कौन गक्स बीजेपी नानो तब सीडब्ल्यूसी का और बसाई सके नहीं बोले हमने पढ़ के देखा इतना पेश में संविधान इशू है तो ऐसे तो संविधान डेमोक्रेसी संविधान मुताबिक तो नहीं हुआ थोड़ा रेक्टिफाई होना चाहिए आं सके नहीं अप्रो ठीक है तबा ओंखाय ताबुक तिप्रासा रंग बिसिंगो सावासो उनि जफानि जफा तिप्रासा उनि जफायो ताबुक सा बागिसा दंले बकुनि दिनो तिप्रानि बुइ पुत्रनि मैया बर खबर एसटी ऑल इंडिया ना एसटी बा और एसटी एंटर एसटी लिस्ट से बुइ पुत्रनि तेन जखा बर बायनो मासराइता बौना का तार माने खिका मागेला यू आर तमो कैपेबल बा रिकॉग्नाइज एस एसटी तार माने सिन बरकता सका उनि जफा बिल हिन तो माने माथाम अमो हिन तंगो हेंका आबरंले बर्तम गाबन खरकसा पॉलिटिकल पार्टी खाइना नाताम सभा उनि जफानि जतो रिप्रेजेंटेटिव न काइसा कमिटि का हमबो खाकाइसाव आं पुंगियाखौ रेशियो हुमा ताम तंबा 100 जना एसटी तंखाय बाक्साना करंकाय सीट बो बागलायता निन देबरमा कन कक्सा 35% बा 40% रियांखा 25% बा 30% जमाते अंखा 20% 22% आमके दालंखा 4% बा 5% गजतन परसेंटेज खलायो जों बुथ नाम खापायखाबला 19 ता बुथ खाय ओ सा बागान गो मानसनाय साइदे सारि बरफ बंजना खाय बाक्साना करं आरो रुल खायनि खाय जत किसु सुनना आबन खाजन ताकु बुखर बाक्सा बाक्सांबा बर ताम लिदार नाय आनो खरकसा ब्रवासनो सुट खुङै लांथाका बिनि माल फुंसिका ननो खां लिदार स संग्या नै वइसैनो नांखाय ओ बर गदिन साका आं बन बुं बावं साइपो जागासा आफ्रु ताबो उनको बतंग मेबर को बार जमा थिया तो गो बरं गना उनकाय ताय एडवोकेट बिनय देबर बिनो ओ बर वइसनो नों जिसेबो सितो दानन खालि लिदार सिनिने वइसन जांगिया कामजे वइस सुट लांथाका सिका गाबा सिनि मेबर बाबु महिला हाब आन ब्रदर मेबर आहे को पेन कन्फिगरेस दिने तंग आप्तिर बसिन बरक दबाग मलां लिदारक sikate aborok wansane ejin ngi pano nono kai purito nai jora khaba nono abeli la ga si thaibung ro photo ta kantok sinai jora khaba legal ga nono milok pan kantong sinai aborok ngap tip kurung abono no borok khai fabricated leader no pro fabricate serga prime fesi lo ni ko ke prime fesi leader no engkai emne engkai fabricated borok ka jasa ka bano rong slai o sinama jatra som thonai mai oro kakja kring no wasano oro ko thepa wori woi गासे को मैदाना पर कि थेपाय सागा रंग का थि सरारि तन मे दुवारो ए आमति फेब्रिकेटेड आबो बाइने कोबोय मांगना तिनि जों मुति फाइमे कोइ मासनाय यां बिहिबे रहा जाय मा पजन जे ताताल साइड दका आं कं दका आबे सेदा लुमुय तंगान साया का बिहिबे वालाय कुतुलमाय आतिर तांगना नाय आनि बासै बायतिनि वाला लेसि कुतुलमाय का आबा कोबो साइसि आपसे पन मांगसा कोबोय के कोबोय खलायका खलायसनानि थिके थिलायसनानि दफानि बगे आति गाय आं तंगु आवन बिसिंगनि ना कासको कगलायो थांनाय तिरो मीटिंग हयतो प्रेसिडेंट सेक्रेटारि जनरल सेक्रेटारि सालाय साथरि पर कत ने बुं कुक जालाय कासै को बय इट गुस्ता खमा पन्द खासिया काय तंनाय मा बाय किछु नाक्रे आंले परसका आं आबो खायना बागा आं तिरि अंखानाया आनि जीवन मसे माने आं तामां सेमानजाक थाबलंनि याक बायथां सगै रुगैसे फेजा बरो आं न्यूज मीडिया सौ आं बसारां मुसाव आं बेलदुक से फेजा बरो आं थाइबुं कुथुं रुगैसे फेजा बरो
tangai chungne ko buja nei kento ani babu jodino sadin tripurani bobo tung apuro Bangladesh thang phaijak bobo tumung jodino sakri regular khaina bagai marjara gino chukti tong hakai chung apting na nangalak mu thiasana pension manglok mathang sakri bobrok 70 jara rok khaimang ko 60 jara rok regular sakri aba khajani takhu korok dukhoni kongna sakai sabaya gata tipra se medeng rang so thaidi o kereng kereng no boda bika hang khai jotono asugoi ang bodnang khat 10-20 হাজার কোন রকম বা আসলো গালি নাই ফানো বখা tongba asa ko phana khlai ekdam o jemon kurukshetra election khlai ma hai nor khlaita joto nakai bet joto no law poitule phet jandan siman jandan salai ma tule phesi de ka mo tlang thana ja polsa amti ke phar khlai ta ke khana nai tong thu buddhijibi khana recording khai tong o recording no na ha ka chung bang ya ka translate khai sung na ko se supreme court ni lawyer toi phana mo bobon thik tong nang phasung apti proof khai pano himlai kai chak mata ko anda sana chaya ka ani mo lama da korang koraya hai pana paithok ko yo अब अगर मेरे साथ है तो निश्चित बगरा सो गए बिनी हिंदी आंग बाव किसी के मिसल सेरम दंगो इंडिया का हिंदी मानंगो पार्लियामेंट का कॉक्स नंकाय आंगा इंडिया का बांगो साथ थंगा किसी मासन का अब अगर हमारा साथ है तो हम सब मिलकर कोशिश करेगा तो हमारे मकसद कभी ना कभी किसी से कोई भी मिल जाएगा आसे करे जों सायिमना लायद्रंगौ एंखाय जों जे थानजा गाय आंनि ताबो नाहार मुंगतांबा जस्टिस केनो जों जस्टिस के सुरु मुभमेंट सिमिया जस्टिस जों वानसान बिरदे गो बेक मनाया जस्टिस जों थाखाय मुति फना पार्टी रांसाय खाबो सनाया जस्टिस का सिन अधिकार तुमते बारिन संविधान ताबो जों अवेयरनेस खाना माताको अवेयरनेस खाना का जों जे हाउ त्रिपुरा बिकम पार्ट ऑफ इंडिया इंग्लिश के कब्रो के बाय के त्रिपुरा भारत बाय हाबे करिं लाइखा ओ करमान डॉक्यूमेंट ताम ताम नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट वन ताम सेतम माफोर लाइसेनाय बुसतारि कार्यकरें का बस संसै मानो ओ एग्रीमेंट ताम ताम स्कोडिन सो 9टा आर्टिकल सेतम इंस्ट्रूमेंट एक्सेसना आबरन संचिन बर मासनाय आम परीक्षा सा गणतंत्र के एक बुट बगै छ पास फेल कटु अंका त्रिपुरा सिनि जे बारनि संविधान संजा को 1950 का 91 से सेंसस 10 বছর अंतर अंका आबरो जों स्राय स्राय सावै सिनि बरनो जों सिसार नांगनाय एबं याफार ना नांगै जों बय अंका सिनारो बारनि संविधान बर कार्यकरें का सुनले तेविसा सिटीजन चिनो बादिसे स्पेशल और वतन सेतो मनाने नरो एब्रे सिदा सिनि बागै तेसा पार्ट 16 नो सुलो वतन सकाबा आबो ताक सका अंकाय सासे साबाइया चिनि बरफ खाय पार्ट 16 नो सारि करो ताम नै रिलेशन अक और ता पार्ट 16 part 16 tam saka sulo tako special provision relating to the certain classes और tam saka special chini baga alada provisions nambe protective provision o সংবিধানে যেমন 330 342 জোড়া o assembly seat reservation municipality reservation homog reserve panchayat reservation ta parliamentary reservation or protective provision jaka singlo abahai kai double mane citizen other than citizen je alada citizen नागरिक मा मा हमता जेसन आपके तैसा केयर खाना बगै सेतो केदो सिंति प्लारे बगै कुनो अब सेंग्रा बंसुले पूरा सेंग्रा अमन्ति सिंग चैलेंज खाना उ हेतु चैलेंज विथ द वारत सुप्रीम कोर्ट फाइल मा खाने आंगाबो मोटा मोटे रेडी गय तनिका अंगाय ताबो बय कोरोना कोर के ताबो ठीक आनि कर कासे कोनो फाइका आं 5 लाख अंगाय ताबो आं साइ तनिका 5 लाख अंगाय न सुप्रीम कोर्ट फाइल के ग्रसनाय ताबो सिनि बरो सुप्रीम कोर्ट पहिला सं केस खलेका केन्द्र आं खलायकै जरा डोनेशन ना बबंग ने जतो नंबर मोबाइल नंबर नंबर नाय व्हाट्सएप नंबर के शेयरिंग हा कैरी रजिस्ट्रेशन का इम्पोर्ट रजिस्ट्रेशन नंबर सबिना तो कोइ ने क्लिक हियरिंग का तीन तैसा अब ताम ता इंटरव्यू वाला खवा चल क्लिक और दिन नंबर खै रांग सना हरिजन देबन मा मस्तान खैना बगैया कारण आं बुजिका दफानि दुखन आं बुजिका थांबियो खवन जाका आं साइमांका माइ मिसा तानो हे दुख कष्ट तानमांका जों बुसके थंजाका जों बुसके हामजाका बमनो आं सेरे फुनुगु 10 खोल शिपिंग पैमाने माइ पैमाने बर इसाते सयतुबो तुबुई फाइसे फालिसे रांदैयो बतिके बर करि करि गनां खाका आं बगे ईश्वर बो जोंनो बिचारनाय आनि बिसास आइ डु बिलिभ बेला हामाय ककलमत मासलायका गमा हेकैना जों मो डिस्कसन आं तिंगा मत डिस्कसन बंखा ताइसे बुबाग्रा आं बनो ताङै का बानो सालसा खुब हलनि गेट आउट अंख दिसरा अंख दिमान आं आरो फरचिना आं प्रदुजिना आं ताइ बुबाग्रा हिलिया मांगा तांकै ब जदिनो yes besana pan nang bojodin ka au apur nam ti khema salia asa samaspoti bo convener rekha
konbenai sana ringu ya khangkun thang da krei anga sik ase halka da khangkhorong khana kai no buina kai lebri sana thana asu bkhau kri khla asu boys kri khaplang ha ano saka toy tharo pi phidik fail to ben ga ma fail lam ta mo fail lam mai ga no bo o fail so sama na kupulung যেকোনো জায়গা বাসনে থাকা নারী করো যতন টাকা নর আং যে সমান অখিল ভারতীয় আদিবাসী বিকাশ দ্রুপতি মুম্বাই কো মচিটি সিয়া তোমরা বন রাষ্ট্রপতি লাস্ট করুন কো প্রয় মিটিং প্রাণ বুংচিটি রজা বুঝকা কবি বেসিস ন করন নাই গাবনি বাগৈ ন তাবু जों চিন দ ফানো কমাই থানায় আঙর বাংলায় মোটামুটি তা আবা খলাইনা নাইতঙ্গ কেন এই সংগঠনে হাজার সংগঠনে কেন সংগঠনে জন্ম আং তাও খাইছি নাই জন্ম আং সানাই তাও খাসাইছি নাই কারণ আপ্রু বুবাগ্রানি সংগঠন বড় বড় ডিফেক্ট আবো বাংমা সানাই আং বুবাগ্রা তুমি সাকা প্রদুর ফাইকা ইয়েস সরিদন নং ওইসাগো ফারিমিল খেপে তো সাফারি আং সাগালা সিবিএম টিবিএম তাই তিরবা তাও নাংলা অংখত নাই জাং 6 মাস বুবাগ্রা তুই মিটিং আং হেমনি 6 মাস না বং মাই তংথুন आं आपरो बिनि जे ताबुक माना काबारे सिखिबानो काबारे सिखो बाय काबारे साबा आमथनि गतम बरमनि तो जतनि बुल फ्लाइबले हा मायं याब्रि यासा केप्लेबले ग्रेटाति प्रॉब्लेम मान तो ग्रेटाति प्रॉब्लेम आपरो तो सरो फसिर फनाय ग्रेटाति प्रॉब्लेम डाज नॉट मीन्स एडिसिपारि सिमिया जत तिर प्रॉब्लेम समासे आबनो नरक सियागै से ताखरो बकरो हिनके बरनो ति फेमंग ना ब्ले कन मेडे साइरि कन हादे हादे सरी जेखापन लॉजिकली गुरिस्टि फिकाता ग्रेटर तिब्रान न बुझे ग्रेटर माता म बेबक तिब्रान तिन ब समासे केन्ट आबनो त किसा बुनो खातन त निगा खाटा अब कासे ट्रिक खाइ बरनो त निग्रा मासे नि गाइनो बररो गादबा हंकाय जों ताबुक जे बीजेपी थान त बा अधिकार कक सारि हंकाय हा नि एटा गा सबाव नि पंचायत मासा पछि बीजेपी खाने किरिंके बर रिया हंकाय केस सांगो केस खासि मानो सिगरे apa fundamental right challenge like kai nengaro rilia mati mati biji oro ni korong kai borono thangai notice ma jakai kele phaita suk se dunia ba ringya kai ba neng traffic jam matong saita hetu ba gabalanya hambai ang tin tang ro hasi kusi mas sang kai ang ke bunu ব্যক্তিগত সতরুং জায়গা ফেবা তাতাল সাকাং kai dopano ang buku win samaya feba ang nai kha sini ka sak leader on kokla talbai doparo on influence sang Engka apa lagi hingga birman mantang. Sung kuwi jotan sarang praktis makane. Ang tak 10% kuwi yang makak meble. Jarod dugan bagi cah fase ang tinta lagi rifene mas ane dang tek mana asa tama mayan ha ka bana pak khomasan yang matang ble. Dara 15 tarik sarang lagnai. Sung dugan bagi cah tatal jang fase ngeta. Kuwi ke jotan thasi kuwi mana wan sa fase dada apna ki dabi kai. Na ita amra emni dabi korsin dasri. Emne kana isot sana emora emne sola. Ha apnara to e barta aisa bar thakbar ki. কেন্দ্র ত্রিপুরায় থাকবেন সানান কক্রিয়া কিলে আপনাদের রাজ্য রয়েছে রাষ্ট্র রয়েছে আমরা সাইন দেবলে চা দোকানত আঙ্কাই সাইকিবলে আঙ্কি কিরিবা 10-15 জন ওয়ানসাং সাইচিং পানা বা কোহলতে পাওয়া ঠিক ঠিক সার আং সেটা বাংলাদেশ থেকে আপনার যে আমি সুতো থাকতে দেখছি তো নাং সাপ্লে তাম কীর্তনা বারো আলোচনা প্রয়োজনা সেটা হামবাই যে থাংনায় সালনি সিগাं नुखा सिनि रयेल सियन एक्स चेयारमेन ত্রিপুরা मथानि बसावो जे जों थानसाखाय जत गना बागै एनएलएफटी जरा बिसिं आन्डारग्राउन्ड तनाय रखबो नरक फायदि जों पिस बाबे सामं खायनान हिसाव बिना पिस नि बरक तो आंते पिस लाब जे बरक पिस तो हामजै गांकाकाय अ बरक बो दं सजिं नाय वालाय सलाय बे कोनो शान्ति ngि माइया बथ्राय तख्लाय आं आबे साबले त्रिपुरा हाव जों कमप्लीट पिस फायना थाङाकाय सिनि अधिकार स्रायस्रायना ननायब्ले गाबोनि बागै बतिनि जे पिस नि बागै ब जे बरनो रिंखा इंडिया गभर्नमेंट बरनो ताम सबै बतिनि साका बतिनि राजा हनै बनो मानि लाइतंबा बरबो बरन कक बाय जदि पिस फ्लायै बरनो बा हायना हाय लाइते थाखाय 124 amendment खलायनाय हिनि सैरि खाता आबो तो अलरेडी प्रस्ताव तुखा कांग्रेस खायने रखायतो सावाबो बंनि जरस खलायने केन्तो ना 2019 राजनाथ सिंह से आबो प्रस्ताव तुबो आंथान दे दुदो तंगो आमति ता थके लाइतन बुइ थके पा आनो कायते थके मालिया इप्रासराव हेंका आं तक सानाय माने तिनो अमनति किसापनो दिदा दन्दनि इंककरै पीस लाभ उनानि मा पीस नि प्रकनो पीस ट्रांक्विलिटी प्रॉस्पेरिटी यूनिटी इंटीग्रिटी आबो चिन्थन नांगो हाइपनो तिनि बमनो रिंगमानि पेसन आं बुजिमाया जरा तिरवा मथान लिडार तामहि बेखारनाय बरन आबो बेखारिया गजा आंगोबनो सानामसुंगु जोंनु खाबले टीएनबी एकॉर्ड बस पॉइंट तंगनि तीनटा सिरि जाखा आपनि परे
attitude ekota saita seat barika ST romi ADC bisingo kaham nong kabo keto bad bakini je point tomorrow abo sap kor tomorrow close tomorrow kasih implement kerja bre ang tabok so jadi na omahai kubui no peace kanya nih kak peace ni abo proses no kubui na abo no correctly implement kanya kai oh hani besar ni political right borok no rikha noi interlocutor sabosong interlocutor government song ya asole interlocutor kai je bising tonai rok borok bisas khaima borok no borok India government rok pasa boro je sungmono interlocutor khaina engka mono noro 20% noro accept da khain kai bolong boro yes bro se abno appointment khayo almost asol system engka tabu boro bo hai khayi borok saima mung tongo sung tabu interlocutor produk kisur te ka kuni katam expert legal expert no te constitutional expert rong te sung khaina na yo muti phana kai sin auditor ma ha kai sung যখন পার্লামেন্ট লোকসভা রাজ্যসভা যে অমাকে সিট delimitation খাই সিনি যে 62% जों ओ जे लाइथांका आबनो जों सियां माबाय due to our ignorance already passed that matter we are not mentioning but sini je tham tona bagai sini hawa sini rule ni bagai जों अमाके Indian integrity prosperity ni bagai sini assembly seat musuk sini rijaktun hanai borok sayakai yang India government wasan parliament pasan ka yes kobina bona 60% engkai tabuk saitawo 38 layo do 38 ston tobo sung tolamang tong sinta angka ba khlaye 80% ST area seat delimitation khlaye borna jokhon aba haitono aro borok sudu seat maka maya masne within the 6 month election ma bangnai kai 80% minimum area no tite sa redrawing ma khainai 37 bai tabuk saita angka kai borok tum community maya omro maya kok borok bank ka sanai busuk amendment no aboino aro kotok khanya ro সংবিধান expert mana uiko bijasidi o je pokhe thana rokta dili to bok kurung tong bong ro tam ba nga sana na boy amendment tini bangla han phai ro oro khale bok haru ru khachang ba suna nang ble suru kini mas nai era antha kai boy tong nari সংবিধান basa onsi bisika omo sawani kok sai man abo angkai kosi koksi ei je Asomani Rastrapati jingka K. R. Narayan bosau সংবিধান basau save the constitution kaboni bagano o সংবিধান tino ti prasarne o political fundamental right ma hangkai angka India government rang raho tongka bongni sit komi thangpano bongni rajnaitik ground bokamaya ble karon area nang map sin area ka busuk 70% adisi pulu drawing pruto 71% 29% si general tamani Engke area ব্যক্তি খাই নাই বা কাই সঙ্গ তো হেড বসরি যে কোনো লজিক সঙ্গ ছিল নাই গাইনে নাই সিকিম যখন রয়্যাল সিকিম যখন ভারতে হাপা 1977 ওংকাইনা বড় নারা ইলেকশন গে হাপা গা ভারত 75 নি এপ্রিল মাস যখন পনাঙ্গ রাজ্য কা বংনা বসরিকা মাত্র পপুলেশন 1,62,000 আসময়া বংনা 32 টা সিট রিকা ওংকাই সঙ্গ আপরো ত্রিপুরা 5 লক্ষ তমনে সঙ্গ 3 লক্ষ 18,000 tomani abone abo haike di khangkai chin bot কোনো problem kaita sung orok ki sankri ngochin to apting liable sini to si category khlai 71 jara অত 24 বছর 12 হাম 24 বছর ফাতাম বড় হাবইর ফাতাম বড় উরুল ফ্লাইট মান আবন সিন ব সং সারা গে আংকাই ঈশ্বর বড় গলাক কে বড় গলাক সং মা সানাই মন দিল্লি থামো মা সানাই আমেরিকা থামো মা সানাই ইউনাইটেড নেশন থামো মা সানাই সিনি মুদি টংমানি যারা কা রিফিউজি ফ্যামিলি বন রিফিউজিনি কারণে जों tabuk sini hawa kemana tengka abo mas naik le abo na bagina ang tini oje peace not ti bone je prostav bong sahar ka abo to prostav no saru engkai nang saham mane abo ki khom thoke jak pinai ja karon age tien be kota bo sunukha aro tabu bo implement nang je ble borna apru sajaka je 71 ni pore jara faine ja kodan hin por to por buto pha khaipa no bong abo buto no boro khana kan sintu 71 jara best kai kok setana bro buto mane anchilia Bobon kachin borok uje kacha jike gwel noi anthani to copy bo o যখন বাংলাদেশ যুদ্ধ না থাকা angka asma ঘোষণা খাইকা আপনি বিসিংহ ফাইনে রক বলতে নাগরিক রিমাইয়া নেই সাইরকা abono copy benci ber influence angka kento asal ke barani nagorik manan kai artikel 5 part 2 artikel 5 ni simi 11 jora si sasema penai
karon Pakistan bongi thangma tong puro Pakistan Paschim Pakistan engka abo aro government o indiani ek muti joto to abo bai gora gothok sin boro abo bokhro salia pones grui sinai grui sini kuno lawyer tak sujara si tong tangi saya au sini phona babu sai toman hine so lawyer 100 jon more than 100 tomla abo je sai tomata bina bul kribla bul kha bul sai makbo haida sari tangi saraya bro ebang dukhoni kok Tripura Lawyer Association bumong ka songke peka tila abo tak su registration krui kono change body bo krui aro kono go krui registration krui ang khoroksa ni brother ang bung salia bono cooperative society ni registration maing blang nai from trom bailu thang pairi kala sese meso chin khaijak song daran so loka sese meso huru meeting nama sing lalia polo sese meso boro meeting loka kise meso waktu ang memang song sala pelika sese meso registration khamang lia ang tinaw ko masa tini Tripura joto ain ukilok kaise memorial রাষ্ট্রপতি খাকায় প্রধানমন্ত্রী খাপর কোন ইলেকশন গানাবো তাবর যখন প্ল্যান অঙ্ক গানা 2024 আফ্রিকায় সামনাইলো রহনাইলো ব্রক প্রধানমন্ত্রী ফাস ফাইনা আফ্রিকায় আফ্রো जों Tripura Lawyer Association রেজিস্টার গানা কাই थाङै जों রাষ্ট্রপতি প্রধানমন্ত্রী তে কবাই जों মিটিং খাইনাव नायो दिलीप तुलां थानाय ब्रक आफ्रो मालायनि আফ্রিকায় मालाय खांके नों आफ्रो सिरि कहा जाएगा पॉलिसी बेसे समदानांगले gan nang jada agot la tongkha angro kuto byapar kai masana angro kokjo thine sukra mai thine ka nang kata kapurus bektira mora rage hazar more hene age kaisa english ni koksa bo a coward man dies several times before his natural death ni english hoy ajaga so ichne ta kajeno ei je jara phane hne rok o meden throte khnato nang bono no angbu kiriable sable phai kang ko sai sengra ka phai o tabuk sakai sakte sd group silai 35-40 tahun motok silai kaham deka 100 koটি mangka kento SG group borok tumuna ano o somayo dara phagi nei tantha ka angta phakum seman 25 koটি 125 koটি siri de 25 kitan me bagai nganong thani phanto nebo जों supreme court of challenge makhane जों silai tima to ni rang 100 koটি betan develop nai 100 koটি ba nang bosra koটি ST tribal rahotom lana ekta blog ase 100 koটি la thangle angka जों posisi kita baga sura angka जों supreme court जों case khainai tamni case ka fundamental right ti nono apro ihi dehma kumba maya sabai khaiga sabai saka gereng takate esko security mano khnato jolithon ha sujug manfano जों abono samflamaya nini yago jal tongfana nang ঠিক আপ বয়াংটি বুপ্রাই থাঙ্গা नों बुइ खिख्लाय माय आंखाय नों जालो आब कारि माय आबले ঠিক সময় রমনা নাঙ্গু তাবু Tripura Lawyer Association রেজিস্টার খাজা কাই যত Tripura বুরি সারা যত जों থানজা কাই দফা তো जों Tripura Lawyer মো দফা নবলে বুং রিফর্মার গথ গিয়া তাবু কাইसा ট্রাইবেল Tripura স্টুডেন্ট ফেডারেশন অফ খারাতকা তাবু যে প্রদুজিনি আন্ডার যে TISF তামো Tripura ইন্ডিজিনাস স্টুডেন্ট অর্গানাইজেশন ইন্ডিজিনাস থাপাকা অর পিপল মার নাই indigenous student to makebo na kahang ko thuito di wansnala indigenous lawyer association onung simi indigenous tamba jaska ngai nung Tripura first place ka lawyer khaiba indigenous people ngai chapro o tam mention khai ka indigenous people bumung rima sisi sin thani abo kaham se deep wansu yasung tabo Tripura tabo sabla edisiwo thansa sawo yang TSM se borok dai TSM gosin to habla taisa katal khari ta ka TISF Tripura ingka indigenous student organization borok kaiten ka pa bumung sangat ka ham dekhane kento borok ranela khulasi maste simple matter indigenous student to tong bakasha indigenous people student organization ba apti kai khana togo indigenous people manang nang tam teng nang senta all indigenous people working group rimanya deba angkar nang kata all indigenous working group ngai ingebla one indigenous people Bob people to people na bla indigenous people samne hum call indigenous abrok cintane onek kisu alosona porajlo khaya nango ang siga samaya tobe ang kisu srung to ma bagai ang tin share ma khayo nung jasuk pan international law kan phaidang Tripura phaidang so debate kan tulung thadano anthan joto tong copy ang poporu international law tam se sama preamble se to inalienable rights to the independent countries kasi sadin rashtra o kebo nagorik nino alienable masuk semana onai beb namani dokol khaimia kasi Tripura le rashtra su dokol kai najak na atira basre ngai singo rashtra na indo potom siba
Abo bagaino je produji ko khaimano ke mo confuse tak lagi. Abo no ti baksa baksa amane question khala khaika tabule tini bang pungra call khaika no gonda sar nai. Tam tala hai muti muti khaina to kasam. Abo te ani ku negative puri. O je man onime si jagan tu kagos anor forward khaika no ke sagar ang saka ang ne ke binabo 2020 no already paija. Ibe onime si jaga ang ko tongu. Jakisno tongu asta gonda da na asta sato. Ko buida sungin di. Interview khaina di. Ang gona saka ang pe ni na jaga nengar sange de na approve ko tongu. Gai Tara abon ante ko sangkuri aro tiju to bin jaga borbot to ka bin jaga emo bo phalma tungang semano bin bekran sampoti mamar bo phalpe mang semano karan para nagara boblo angapti ingya nong saglak engka bono khang boja jora jora saba bor asti borna samang khayang ya jora jora bo pangkhila sini sarkar phapinai warangni wati wanai amti ro khai bakhata muthunita sentabu movement nong kha anen norok angkhai srai srai joti nong dam dolo dang mana ba sing gণতন্ত্র bas mas mana BJP ria ka sing thanja tak bo bor gaso hap nang sakable ke sikhanya bro ha kutam ni bagari ba me gণতন্ত্র ka tekun birudi padi khaisi malia tam tam ba ha thanja tonga ka jodong khaimano nono sundru chimari ble sundru chimari wo ang wata me bon ka sanai ble Tripura wo justice ti supreme court ni oro constitutional bench se oro phai se fast track court ma sunai borbo bong ni प्रतिनिधि ukil be sapai tu jung sanai ta ha tabu bijus bisa saya kereng bong so kereng fajar pasun ukil cinti perasa bo thanai ta boy ti saya yang able ka bong singano baran संविधान bodin ka jokoring ka 1951 jana ka odra ka tu jara boro phaiman ka boro baike boro nagori ka ba amendment ka pungna mana bro mai ade ka junta khodo boro odra nang nong no yang perpiru sung sisa sidi ke bai tatho gejak sidi ang obrong appeal khayo do not become yes man but do you become correct man ko boro wai khai haina jasa kana kokra todok basun kran todok hai kai lilag kha muniri makhaino ya pata khrobdi o borok jek muniri ta mane ko tam bagai no thokai tlan hanai to o bithi phainai bajda phalna no ro yoga tantri khlai or yang phlo kra bithi phalkan ta nunglo sesem spesra pon ta hamya ani ji obogito to biang bihar biang guri phai uri saroni yang tam sama se waise yang se free ora pesra ang pai tong so yang se balai wala ya bara puru asu yang tombai ka boro bahai kha kho war ma to hubla e ku kosom sese mesek boro lai bisu un suit lang non magic lai lang ka mai tlang ta ka akara no mok som pho tlang ta ka ka boro boke bo thang so le sa tu am ti tong lo bong tha ka ang ta ko no saka ba sengo ma political ta khasi kubui se sona phiam nai Mahatma Gandhi bo saka saptamep jayate kasa holy scripture sawo naro kubui tam khase kubui nonok saima te kubui se no phiam nai ang la ojagas tong kachin do phani ora rangri nai or do ardasi ang mo kothin samno tinus ka ke sarai ang saitung thidan ang kai thiston thangan nangso dokhani bagasi ora kunia ngasini produk jinong saka bo Kolkata ni jaga phaliasak ang le borok paito saya tini bo sanai hazar bar dapura kok sabon sanai karon aro ang saime ka a jaga wo Tripura sagar lo tamai se noram thang kai ba Kolkata kai ba aro te ke sigri pakhna bole Kolkata Baliganj sengke pakhna bole Tripura house bonga jagan bu mungkai Tripura house gate or loan gate singho gate kaje kaje no Rabindra Sadon bisalya Kolkata Rabindra Sadon angkai temukastano angka Howrah hoi dekat thangka angkai baswe angkai 7 taka no tabu sema thangpuru engkaban khajan taku bukro boasuk Tiprasani raja angkai tang angbon Tiprasa raja hinjo raja hamba boasuk Tiprasa jaga ba Tiprasa ba thepa thuichun kai ba tangai boni abo dumukhyang ba wansarang saki pro nang ba ang basak buang kha bukang ha 나시기 사람은 소위 사왕 지나 당하면 승부 니네하고 버는 가고 땀 사가봐 능 또 아기고 당 나싱세 페가 ताऊ 나싱세 तो कौन सानांगे बोले नंग ताऊ बीमारी आप इलाज का जरूरत है आप इलाज के लिए सोचो दूसरा रोगी जो चेकअप के लिए आया वो आदमी के लिए आप क्यों सोच रहा है हाँ वो आदमी तो सिर्फ चेकअप के लिए आया हम तो अभी पूरा हाँ घायल है बीमारी घायल है हाँ अब ये बगैर ना एजेपी प्रोसेस amano phalai de bara tabuk lopa ngi ekta kisu constitutional solution tumani kento abo bino word change khlaima anga basai I don't like totally awang Tripura mota khaina thong dorang obono sarai ta mita khuru bukrok I respect all of you norok sarai sarai bubagra nang sun ta thuni sakiri राजबारी फेब्रुआरी में पाप का सकते हैं बुबागरा हमने आपको बात बहुत दिन सुन लिया हाँ तारीख पर तारीख अब चेंज कर रहा था हाँ पहले आप बोलता था गिरफ्त Tripura कौन नो कॉम्प्रोमाइज अभी क्या कॉम्प्रोमाइज की बात कर रहा है इनसे क्या बोला
tam kiri janai bona moma bu papa soang noi kobor ge da flip prito kai besa makra ma bitangi bona abro latha korot lang buya phang sikre we jokor ngakai okolok ti thang kabak jaka da sekike po bahai na pro kai o sara na da am besar da maslo kai pe gala mung tri lai ti be chusa kata ni ka mia anonok ta klai be ka sa kai neng se da bai flip flip kai se palkan barang kata kai neng jasa bakla se babu jaka ba bu papa snoro ma thang le ka asupa sing ringli ya ka ba boja sakai nang lai ta yes men ka tang steta rang ta gana na pai khibano no 1 lakh dekhai nang asakai na bin ko khna tna pa yable ano to bo saka sing ne ne ku ja nai o dino bolin debarma ISCTR tongo da bolin tongo TSN ni Sunil debarma tongo tahu sakri kai tongo tai sini Dilip debarma borang munang ta ko kra bo tongo ano saka bla hari to na rang nangka jetra saho kai emre jakha ba thanang na ro hana ken tonon ningka ka tibra khang na basan ni mai ya bina bo kok da mana tibra ma thau khang tibra hau kai basan mari hanta nge bina bo ta mu segar ko ge ba angka tibra sang liata je borok do phari bagi silai sirom phainai borok bukan tahu oh yang nilai tis ini songsa mani no songsara founder member kasih tongku bisa mohon bangla ho anu lo si kapi kuyu ho sakta ang serasa sing omo tata langkai challenge ang ayang noga kabar bangla government aja salai beka ang salai pro saptong jairam halam ije tai SD subi de barma ang sing katha ang fast thang ro sakang ang thangi thitang pro subi bai bodyguard hisabe sasung nei ang pro no eta sapor nanglo proni angka subir bai jairam halam tabu katang tongku jang tungo tangsungai boron tlangai seng thangai sidak ang GOC homok sawok ro bai seng joto kisu thirkhai DJ bai ro bai malai tiktak bangla government bai tiktama pore a somoise nokbara ko nok puse kamini debonma jayanti engineer tai bisamon chor kola phati jak thisasar ro baso thangso goi ইতিহাস বই থাকলা আম বাগান বরং বাং কই অমক যতনি বাগাই ন দফানি বাগাই তিনি আবার সেটা বাং সাংব টিএনবি একট খাইমা তিনটা সিটুকা সিনি গতং সৌ টিএনবি খাইপুরো সং সিটা সানরাই ফেলবাই কগজাতি খাইयै রাং রক থুইতলাं थामा रक रखनानै बंग न सिनखौ आवेदन करे हा টিএনবি খাইसिन बरक थिया कगजागिया যতনো অবদান সং দফান হামজাগলে রাংসুবা বলে মাইচারি বলে রিক্স উমফা পাইর হবলে কলংকংসা পাইর হবলে যতনি সবাসু নাंगौ केबो नांगौ हामाखरै सिन्दालनिबो नांगौ सुतानिबो नांगौ बेहेबा लबसा नांगौ फेबा आंबो सिनाल सुता नांगौ हे बा हायकासे बुइनि बिहि बुइ मा थुरि तनानै बुइनिबो सायफा थुरि तना आबालेंनि मेया समाज कासे रिफर्मेशन मातुनाइता गाबोन तिनि अ जे मेतना आं ब्लाय सिरियास हो जदिनो सिसफायर बाजे साखलागा खबरदार आजे फाजे याक्तारदि आं आबो रेजिस्ट खाइमेया तानि गाइस नर 80 बছর 20 বছর 25 বছর 26 বছর বলंगसो बोरा मके सिखला थानानि गाय आसि सेंग्रा ताखलाय जरा सबani जरा करी खैबुया सबा खलायनि बागै आं सबल डेमोक्रेसी राइट चिनि हानि बागै जेकुनु समय जेकुनु सबा खैरा आं तियातु तिनिफान फाइदिं गां तिनिफानो सय जदि नामा हाय ठीक ठाक दं गाय भारत सरकारनो जों वाइ मेमोरेन्डाम मारनाय रिमा परेका ताम तंबा साचा तो जों सिनाय ब्ले सबा खैनानि कुनु बुरा बनांगिया चेरे बनांगिया सबा जेकुनु सबा मा खैनाय थांतरा बागै आबै सबा खैना बाय बखा सिनाबो नांनाय सानाबो नांनाय सानाम नांनाय आ बागैनो जोंगर खरकसा बर म सिकल आसि सन्दांगा अर ब बुसु बर थैगा कालेक्टर को बुंगरै क्लांखाय म कायसा आसि सने दांगा ने गाबोनि बागैनो जों केबो किरन कखरैका सिनि हा जों सालसा गुबै नों साकाय गुबै इसना डिफेन्स खानाय फेबा तातालन थाखाय इसना रिना हसरि माये ओ बाक्सा भाग आं खाबले आरे भाई এটা তো আমরা এমনি দাবি চাই আন্তি তাসাতুম কবই কাছিনি যে তাবো রাশিয়ান প্রদুজি বতাবো যে কল ফাইকা রিংখা থানজাগা তাই সামনে তোমরা তো হবো বিনে আসামংসা না বাগৈ আবরং তুবুই ফাই সাসু দইদা সাসেন থাপ্রো আং জনগণ থানি জাফারো সাসুনে মতন কাই ককরই আই এম এগ্রি উইথ ইউ হ্যাঁ পিস नि বাগৈ আং 100% इवन जदि साका हरिजन देपरमा मासना वानसा तक्सा दिल्ली गभर्नमेंट पदन साका बन मासा फासि मारनाय गानु तिप्रान अधिकारी सक्थनाय का एकदम तिनी जास्ट आं निजिनो सेचाय सयरिवानु कार आं तो साचा आं थिनाय नबले नका आं मास थेमा बिनिमय स त्रिपुरा सरक एकदम परमानेंट समाधान थाखाबा आं कोचिं लाखा आनि बुमु मूर्ति ता कायदे के काया नाय बक्स थांनि आं सौ तब अहानि बसारला सालसा जुगे जगा मुख्यमान थांगास नाय बले केन सिना हाउस ताबो सेकेंड क्लास जों जागै तैसे जों हाइन बराय थका जाखा साइरिका तिनि साका साका न जे सिलाय तिनि कयजन वाइबस थका जाखा गाबो
SD group ni bina abo 100 koটি sok be korang ha gatangi sok ya tangi thunjak na bui burulen glo waise 5000 কোটি dijago nagarole waise 5000 কোটি ninti prasa kable 100 কোটি 100 কোটি by 10 গুণ খাই কাইছে 1000 কোটি enka 10 গুণ বরতে 10 গুণ খাইছে 1000 কোটি বরলে 5000 কোটি সে 5000 কোটি খাইছে বড় মান তা বিসিং বনে যে সিসপাই কাই তংরা কেমসানা বাগৈ মাথা পিছো যত বাজেট গাড়ি ঘোড়া রুই বড় সিলাই তি পাও তুম নতা বয়ানে সেন সিসপাই খাই তা নানি দি বং কেম কুম তুম মণিপুর অমক সবাই গ থাঙ্গাই আর্মি मा थांगिया পুরা আর্মি কেম কাই সিলাই সরদুম পিএস কে থাंनाय দি আজি বুরু রক যখন কইয়াছিনি বাং থাंजागले बं केमेरा गो पुरमा आर्मी कैनो पुरा को खलाइनो ओ पाकानी जे सेंट्री को तक खलाइनो बरक पंगदर केम कैनो सिसपायर खलाइजागले गाचिन तिब्रा ता बाहाय इतिहास याकु जन डाइरेक्ट मांगसे काबानै बगैनो जों सिसपायर हम फायर जेसा खाना गाय इंटरलोकेटर संना गाय बंनि इंडिया गवर्नमेंट पखिया नंगु यांगनि पखे पीस टक खाना गाय अमाय एक्सपर्ट बरम मारनाय bono dat ka dat mah jawabi manai borok ha sijak ngjak borno nung buto asari thangai o sidin je mnm ek go thangai 1314 jona tripura joto ni sinai rok ni thangai male Amit Shah sakapun ang sarastra monti nama pore arai gonta ang kebe kok sek uni mo ani ko gya office tai dialog ni kok ang so noro kono সংবিধান noro je khamti ban nong dong dong ma kono jorone kalai tong ma nong সংবিধান odika tumung torino khor baba gong ro kai ang dina te atu jodi na prang takai boya phrikum kono ei refugee ro khai boro bo সংবিধান amendment khai bolet ohano sal tong sar isili amar kum ko thora nini je ngoro no supreme court ni lawyer bani ni attorney general homokri jeba borong tuwe ki pori gadi hamare mochini khamti sin khalamne bagaya sukti ngana kai tahu sila kini orang sukti bapti ke mas naita, kai nang apa sana kai nang rang 500 koটি riwan ba rese wana to ka 125 amendment nak dari edisi man trai, phayano, arbor India government amon kunu butri langsung, tina bang sengai saka, ang ane obigota tongu, 2011 eto obigota tongu, amai kai peace dialogue kai nang anak tumklai roja ka bunlogi tong jaka, dilini jokon pheka jike pilai chong omorok, sikate North Eastern in charge of intelligence branch of angapru saimano. North Eastern Intelligence Branch Head Office Guwahati tong nito agi sai somaya angkai kain ko tong Dimapur tong bortlang li thanga apro sapsata ka tawo inko edisini em ononto deborma bura sungine jebono interview na de kubi jane thangi bokamna nang khapru salcha apro Ranjit Sombo phek oromja ko angka bono joton tunai sair katam ni sema nor tam dabi tamsa NLT Joswang group stong angka bina 500 jona Bismon group 3000 Ranjini group 5000 Ranjini mangni homong mangni 6 jona tlang thaka ang meke sat anaka singkang sera sera kang to tabung muti ang law college student andai kat nurika angkai ang bagi NLT X ha kaya awon bagai borok thangai kahamai sala jingka ang paika SK panda ana chiti tabu tong ang no tesa phaibu no no mutu lagi ang ro puti lagi tong o chiti roman than dong bubagra Joshua na romani Joshua sungine ji kuidane angka thangka ngapru Guwahati si thango angka sangapru asta jana thago Ananto Babu bo kai leading khayo arai lak dabu surang rika borok Ananto Babu no kasono baza hating ni sesa phaina puru dika apram saja ka saiman tabu borok ko kotor sabo kisu manglak India government sung 120 কোটি ni borok sung go saito 119 কোটি ni prasra sala gune aron intelligence branching thuni ni ekdom home secretary ni ngoro panda songrok SK panda songrok saito Joshua tani tinjona bara logi gir borok kore bina silai sigari ka boyeng ba dakawo aro aisa ngoro mission ni khain saito mo haino bin life se kanaro baka pin binara 300 jona tong sajama bisa bangara musuk tinara taman abo tatal hardly 6 7 bangara silai tong soni bortangano 200 300 tangan tong boso Ranjit Deborma kri khansu Ranjit Deborma ex-ders tongano silai ke kan to binin kabang object tong awsung semano obani ko ya tinang saitong Ananto Deborma thang edition yem singi sesme so saga Ananto Babu business ta khlajin sadaka
nya kana no wasana khawala ko dungu an sedaka lima ta wasema lokai sono army dili army cantonment যখন বছনি গেস্ট হাউস যখন ফাইকা bo যখন নক ফাইকা কানো বিনি মানসমান থাংস বংko muti phejang tegen kolia sai tongo जों boro tongjo saiman tong pheba nong Tripura problem जों saimianga atingisi sinthana jo tongo dong karon nang ayang bong ni wandi hindu ko bang tongo intelligent khai tongo bo boro jo da phai bui saimia deba gasin nor siati saimia bla hadi sari ingka a go obiga torang saimanjak amuk ku yang kai ang krana nang tang tang no Joshua de bermau go gongrayos borong rohor apru ingka tai ye mon to de borong sina jiwa abon jodi bo go siang kai ang boroi thanai sin wano ane paradigini ane bagena ma thango tai ngkon tong bo ta kata do silong pori pheja bung salia gidi bada digini bung salia bo thango sesi mesa bo dara nang banchili ka ane Joshua guru ni army chief ni por porijori riton kata hangka saita Joshua guru aro kuri nang haita sakadi ne nang saprung tu singsile wala ko ananto da kai bos likhe sa ka ananto ji nang to rupiah ka danna me hin sa ka bapu botning khana kan satula mo tatal nai polo sesi mesa horo phai hotel boje 1400 taka ni ai ram jen nang khata antu nang ya anga anga pro saka bon nin sang tai khut ka jeni ne ala sesi mesa sung to agot la deliver ajro sono rang ri nei jono 500 rang le ka bo bokai to 2 lakh mam khapro abo to borsa na ba yau rohot indo jakata kifilo no habga eng masang uspain to ka abo a thanai bisingo khoroksa thikya abo baijalni binbung ko sorus enele ti asa original no bo abo bo kogre thikolo aing thamani ek bosrong pore kogre thikya abo haito to anyway abo no khub yaso kacha muino phaina bo phaiton phaina baga hi hi pheba thudung tharang phaiei olop silai tini rong ka pula phajra pruka ekdom pura ador khai nono yakti sen kai mam emon ador khayon ko kam sabu pheba jokhon nang yakti sabai kan kai ang sakabla ano 7 point samani একটা point am mansiba kejo pai rizaliya quarter malia pg kuni diklai rahman ang skipli mar chawka pg kuni kari ka te sb ni amna tongla ka dil debon bor ka hangkai pg ang kipin mar ka aw thangai record sungni mano o pg ani khoroksa tunai wan sabur atir gasiro kani phegan kai khatia o lekso mani 60 taka sapur khatian dan o tabo ko disara sirong na ani 12 wase khatia ka 12 angka portang lekso ni kana ara kaisa state bank ko sagli kai to bin bi ko wanjuk angka nok tak sai mana bini buslam masa resona to milton ko buji to ngai milton sono to apro arbara bagai ejini pusha te maru government siya 500 taka si reject so 2000 koksa ko mani quarter malia anti malia yang anggo kong tintang saka ta thoke jati sabo thina musung borok ache phi tini borok wasek por lakha pora gana rok tini sagri bakri ya kare sung baikai tang mathang ka tan bagai ha cinta ta tan dam tong si lakha pora buddhi jibi ron ta bo prasan khoma tama bai ang to tabo khoyo thangai bo ni kombo thang bo koto sakri khainai angabon tabo party ka tal khaikan party ka tal khaigai abon apti borok mara mana wanistung Ani first step nonai Sara Tripura RTI makagene Right to Information Law 2005. Jadi project wansai koijon kaja sagri gena bo boreng gotong. Abang pore wansa bo Tripura bo wansa beri koijon tong. Fruksa tang amai ke job to format khai RTI khlainai. Abang pore PMGP je 2000 musing simi salungkha aro subsidy busu sobaikya Estino busi bank loan dika abon dong nai bisaka tani ni house wansar gima tono pradhan mantri awas yojana dikhan kun ni sayabla Tripura sarang ka musa dari ka musu polor ka sasan khobor sadakla angabo sana Tripura je Indra awas yojana tomasagi pradhan mantri awas yojana kha angka abo je salungpro hoite busungka busuk khlaika abo joto daftar balai khnai education department no busuk tong backlog sakri busuk tatil pritong abo abolish khaja ka bosar moyo abor jot to atie khlaiche am porose industry phaibi industry wa tabtam tam license ka 100 mil koita tong Tripura wo estin koita tong garni trai license koita bus koita tong rijak kata sudra auto rijaka st koita rijaka abo reservation season tongla abor ka movement khaina baga an bkha tong khono kentu logi borok kri ke sacho khaimia
Kaimia nasing tunggu. Hai ke klaim hangkai. Neng awal proof sang dilima sanai ble. Ha? Neng proof tang khas dili thangwa sungtam nai. Kyo gegrata tepra mangna pora. Nin buku refugee sa nang thangai mo hairira nang aiko. Sal ka bad obang ka refugee phaika. Sini jaga buting na ka refugee phaika muting ka muti saka nang praman ka je ka mana map nai ble. Engkau mone boy ka praman mare nai. Ha? Obo refugee 71 jara phaimani obo बाइक 15,56,342 জন 1971 सेंसस और रिफ्यूजी 9,17,103% का 62.33% आबरन विधानसभा सीट 37 जाखा बांग्लादेश बरंसी बाइक अधिकार बर साइसन का बा अबरन ती पेज डायलॉग मा सलाय तुम मा सलाय डॉक्यूमेंट ये उनका बा नंगा फाइका हम मागना थंगनाइता 500 कोटी रिवानो रांगरिबो केंतो कुन दाबी दाबारि क्लाक सुदे मात्रम खूब बुझि माने 125 amendment atau borono prasab jagle angkai tahu Nirmala Sitharaman 1300 koti rang na mane ang manai wana kha oboni kulono mane nya kaisa 1300 kotin kok sawo e tabu Captain JS Rathe ang boy malai kha Gurkha bosti thangai ang babai prai gonta 2 gonta kok salai kha asu lai no ba approve kono mention ang to first malai mention khaya bin number an than tong ang naka angka bo polo SMS khoroksa ano je number ne bon sapon o borok kentu ko intelligent sapon abang ani kok sameta ang to bono saga development biking nai hedu ba pondok lagi Baik, noni media channel ono jeng TSP ni lokho ebong uddesho to tibramotha sanamani शुरू थे केनो आओ बुबाग्रा बसंग में एकमो टीएसपी एवं आईपीएफटी मूल दाबीदार त्रिपुरा लैंडनी अबो कुबुइको आं नेशनल पार्टी खायो नेशनल पार्टी ओ इशू चिंतानि गरै সেই হিসাবে मूल दाबीदार आं हिन्नाय आईपीएफटी एवं टीएसपी आबो कुबुइ फियाबा आं ताबु टीएसपी खायका अनेक बरनो हयतो प्रश्न खायकेना आं खोनाओ अनेक बरक प्रेस नि माध्यमति बसुङो दिनेश देबबर्मा टीएसपी नि तामो बबुपुरो टीएसपी ओ अंहरकाबा बबा कांग्रेस हेबले बबो सिबले चिनर जतन सिबले त्रिपुरा जवा चिकनतिया केबो कांग्रेस नि फायका केबो सीपीएम नि फायका बुमुं फारका त्रिपुरा मथा पार्टी टी प्रासेपिया T capital, I capital, P capital, T Praha Indigenous Progressive Regional Alliance. Abo TSP ni agreement o. Accordingly, ang TSP thanga. Uddesho tamo Tripura land. Ang Congress ni demand no to TSP phayoi, Tripura motha phayoi, national ni agenda no to tubi अंखर फाइबले और आनी हानी चीनी दफानी लैंड में आसाक और कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी में आसाक जों कुनु राजनीति खायतो गई कुनु लाभ करे एवं आं राजनीति खायनाय हिने फाइमाया त्रिपुरा मथा पार्टी को दफानी मूल इशू मूल दाबी अब खायबानी मामानी यागुलो जैसे पा खाई तो बैठम आपते बसन डिस्कशन मुंगा बुबा गराबाय किंगबा आर्टिकल 23 नि अनुजायि त्रिपुरा लैंड दी रिखान खायसनो टोटल पार्टी बीजेपी पा हाथ थांगमन टोटल पार्टी कांग्रेस पा हाथ थांगमन आरो कुनु बाधा तंगलाक एवं चिनि कुनु खति उनिया संखा खायता enggak cini lokho abono a lokho purono जों सबै मानलिया abo ব্যর্থতা বড় নুখা जोंनाव যারা তাবুক सोंनाय दिनेश देबबर्मा श्रीराम देबबर्मा टीएसपी नि ताम आरोबा चित्तरंजन देबबर्मा से प्रेसिडेंट तमाबले टीएसपी नि बं प्रेसिडेंट साबो
रिवाइव तामनो हिम दयाखाय बर बुजिना चेष्टा खायदों जों रिवाइव से खायना नायो टीएसपी नो ओ दाबी नो मोथां तो बुना नायो पार्टी नो रिवाइव खायना नायो रिवाइव नि अर्थ मोया दिनेश देबबर्मा टीएसपी या ताबो तो टीएसपी उनाबले नों ओ जेदिन नॉमिनेशन फाइल नि लास्ट डे आ दिनो से नों बाती प्रमोटा पार्टी ले नों बाती टीएसपी ले जरा एमएलए उन्नाय रो किंतु जरा एनडीसी उन्नाय के ताको टीएसपी इवेन बुबागरानी प्रोफाइल काम के नहीं गूगल सर्च करिए साबनी विलेज है ताक से बो उनको लिया चेयरमैनशिप या करेलू एंगे आ प्रश्न रक आबो अबान्तर प्रश्न कोनो एक समय गणमुक्ति परिषद नि सदस्य तंमानी दशरथ बाबू थैथामा परे कि सीपीएम पाइना थांगाबा कोनो एक समय चिनी वो तबो रंजित देबबर्मा त्रिपुरामथानि एमएलए ब टीएसयू खायदोंमोन एमबीबी कॉलेज तंफ्रु बकी ताको टीएसयू हिंदा दाबी खायदोंखो बहुत ऑल त्रिपुरा टाइगर फ्रूट्स उलसुमु आरो थांनि जॉइन खायका एबार टीयूएफ पीसी हिनि खायचकवा एबार बड़ो आं हिमामले बबुपुर त्रिपुरामथा ओंखाबा त्रिपुरामथा जेदिन जॉइन खायो आपुर त्रिपुरामथा ता आंतगोना आमदितर ने प्रश्न खाइया बड़ परिवर्तन नुइन मानो नंकी त्रिपुरामथा पार्टी आजीवन खाय नि ताम ग्यारेंटी तम ताबो तम तंने बिसिङाव आं तो मने खायो इतिमध्ये ते फाज अंखरमामले अंखरनानि पसिबिलिटी नु तमले बेसिया साप्ता लाइमांला नुगान नरबुनो कैमरा तलां थानायान त्रिपुरामथा अबोके एमएलए माबो जाय उनि थां दङ हा जों एमएलए माबो जाय उनि सिद्धांत बनबाय आं थांगा का ऑनरेबल एमडीसी महाराजा पद्दत किशोरनि जे फेस न तुबैचों गठन खायमानि बनसुन्दी आं बर तंमानि बर तंमानि नों जेदिन कैंडिडेट सिलेक्शन खायलायो आं त्रिपुरा करिबले कयबार अनुरोध खायका आरो नों बासादि ब कन्स्टिट्युएन्सि नि चमतो आं साका बासातो बासाया न त्रिपुरा मथा फानसे बुमुंतासि बाहायके नों सायदखाबा कतरसारा मुजुङो एमएलए उंना मुजुङो एमडीसी उंना मुजुङो रां साबरी चैलेंज नंनि मीडिया तै प्रूफ खायतो फिया आनो बार যদি এই ধরনের मीडिया तै केवल लाइव खाय सायतो खाय आं प्रूफ सह डेमोक्रेसी आने राइट दङ आं अनेक बरनि प्रूफ फुनुरनाय जनगणनि थानि जवाबदिहि मावबायनाय इवेन कारेक्टर तै सामाजिक अवस्था ताम अवस्था तंबंनि आकक जखन काफ्रु प्रूफ सह खुब तै मोसो जागान जनगणनाय आंगा संगात खायनाय हिनै कांग्रेस याक्रै नेनि टीएसपी नि एफिलिएशन त्रिपुरामथा खायाबले आणि लक्ष्य तो त्रिपुरा लैंड माय अंकाय बुबागरा बसाय दं 26 नि आगे आह्वान खायो जनगण ता थांबायदि नोंखाय बर दुखे नेनि चेयरमैनशिप यागारखाबा बर दुखे नों त्रिपुरा दंयाबा आंबो दिल्ली दंतते आंदोलन खाय दंमामले टेलिफोन बाय आंदोलनाव बाहाया जों खाय फैका बुबागरा साव पार्टी इतना आसान नहीं है आंगले त्रिपुरा जो महाराजानि पार्टी बिनी उनका समय आं बेसि दिन नुगियाखौ 3 বছর सिगां चिनी तो अभिज्ञता दं 18 বছর 19 বছর खायफैमाने
दाबिबो आसानिया दिनै जों केवल क्रिटिसाइज खालामनानै गया जे अंखर थानाय पदनि लुबि रांनि लुबि अंखर थानाय जारा अंखर थानाय बिनि ना हिंबो 11 तारिखसो चिनि टीएसपी रिवाइव खालामनानै जों प्रेस मिट खायो 11 तारिख अब्दि नर मीडिया न सोंसे सोंगो कय हाजार अंखर का त्रिपुरा मथानि एवं आरो अंखर थांनानै आं शुधु साया जे त्रिपुरा मथान सिमी अंखर होइनाय आईपीएफ बिफेके बीजेपी थांनांगौ दं ओंखाय बर'खि जतन रांनि लुबि ना एमएलए मा बसायावनो ना निन प्रति कॉन्फिडेंस हारबाय अब मीडिया से सुन ताउन कारण आं तो आसो कारण तो तंनाय नाया आं सेटिस्फाई होमबाया आनन्द नुग्लियाना त्रिपुरा मथानि एक्टिवली कोन जागा खाबर मै खायदोंमोन प्रोग्राम रगो बोबागरा थांगाय थांगो যখন আনো দায়িত্বরি রেখা আং কমিউনিকেট করে বরংবাই আসছে তাকো আং এলাকা থাইয়াকো তাবো কেন ক্রিটিসাইজ খাইয়াকো ম ফনা মতে থানিয়া হनै ইভেন নং না তাক সানো এই যে রঞ্জিত দেবমা প্রশ্ন খাইয়া তিনি দানি দিনে দেবমা আর ফাইয়াবং সিদান দেবমা ফাইয়াবং প্লেনারি সেকশন প্রশ্ন খাইমান রক্ষনা খানা বুবাগরা খাই দানি তাবাল সা যে বড় অসুস্থ হনে অসুস্থ এব সেনালে আংলে টেলিফোন কক সালাই থাংলে ব বেনি বাপ দেন দিনা আং উইস খাইও এবং বেনি মেসেজ আনি রেকর্ড তো থাকবো ইভেন ফোন খাইও আং খুব খুশি নেগানো উইস খাইকা প্ল্যানার দিন অঙ্কাই দাসি দাম নক ফাইলি বনি যে গাড়িতে বক্সাই তোলানাছে जों कुतुल जा जेकुनु একটা কারণে চিনি কাম দङै थाङै कुतुल जा जों थांमाया नों आं नगता फायदे नि दासि दामसाव बायगा कक साखाबा केव सावर फाइया তারপরে 1 to 1 কক সানাইনি লাস্ট রিকোয়েস্ট কিন্তু আং 1 to 1 কক সালিয়া বুবাগরা 1 to 1 কক সামানি আজ পর্যন্ত আনিয়া সিদ্ধান্ত বর্মায়া কেউ আউনি রেজাল্ট মালিয়া আবো 1 to 1 কক সাওয়া বোবাগরা বুইনো তুন্দি এ ফনা তো এসে বলা হয় আবো তো বিপজ্জনক being a supremo বোবাগরা ন আং যে কোনো পার্টি খাইতম টিএসপি খাইতো মানে তো ল্যান্ড ইস্যু তৈছে কোনো দিন বোবাগরা না অশ্রদ্ধা খাইয়াকো খাইমায়া এবং ভবিষ্যতেও খাইগলা কিন্তু পরিস্থিতি বাধ্য খাইকায় বজে যে বড় বই চলে মানে আবার রগলে আবার নংনি মাধ্যম তৈন আওয়াই নাই বেলায় খেয়ে নাই আবো উচিত দিয়া সমাজ নেতৃত্ব দি তোমরা উচিত দিয়া আন হাই নগা আসুক তোমরা উচিত বোবাগরা আন নিন ইচ্ছায় নং বড় বাজার নং সুঙ্গা বিধানসভা রেডি উন্দি নেই দুইবার उनको रेडी खेरी काम नॉमिनेशन फाइन वो भाई के साथ और माँ बसा दिया और था अगर टीएसपी ना नोटिस रिना फो अगर ना आने जुटे के में अरे डिबेट में मत फंसो सुन असल दिन आनो एडुकेटेड कांग्रेस हो खाई तो भरूबो बोबाई आंबो जनरल सेक्रेटारि दासि दामो जनरल सेक्रेटारि बोबो वर्किंग प्रेसिडेंट दं माने आं सागा बोग्रा नना एटलिस्ट प्रेसिडेंट खाइनो जों किपिल लेछिन किपिल काओ तिब्रो बसाइमे देर आगे जों आं एडुकेटेड भाई लोगी सानकाबा चिना एडुकेटेड एतो डिसिप्लिन रैंक एंड फाइल जो तो सिग्नेचर दिना दफानि साथे जों तिब्रो मथन खाइनाय त्रिपुरा मथन फाइमाने यागोलो के बोनो दाजागलिया आफुरुनो प्लान उनथागा कुनु सदस्य दाजागलिया एक दुइजन या 200 250 सदस्य दङ ता कुनु
Congress kipil thangka CPM thangka BJP thangka hin mangla onek senior netar no asukja moti hilai able patal hamna negani raja ni invite by ma hamlan liya reklai jakha যেখানে সেখানে খুব এক খাইদিকা डेमोक्रेसी आबो चाया आनी प्रश्न नों दफानि जोंबो खायफैखा दफानि बरर केबो मसाहिनी रम tlangjago केबो मायोनि रम tlangjago इनोसेंट स्कुल कलेज नि चेरेनो एक तरफा दीर्घ बছর 6-7 ডিভিশন কেস তো আন পরিচালনা থেকে শুনলি অনন্ত দেবনা শোনো কিন্তু মতি উংলাইয়া तामनि ताबो नौनि कैमरा रगो उनुबले बुलाइमानि बाइक सबाइलेमानि नक सबाइलेमानि ओ हरिदन देवमानि नक से वेबसाइट बाइका निनरो डेमोक्रेसी तो तंसी ओ कल्चर ए जे दिलीप देवमा लायन नुंगो बनो ब समाजपति फुं दिलीप देवमा समाजपति फुं अर्थात चीनी क्षत्रिय समाजनि नेता त्रिपुरा मथानि तो उसको पार्सन यानाबले जों 11 तारिखो जয়েন खायो 12 तारिखो जेकुनो एकटा प्रेस नो होनै साव अमतुई बरनो बा गण दुलाई रिनान दरकारबले हिंसे साव आरि स्ट्रेंज बोला उनको समाजपति नि समाजपति आबो आइदिबा जे दिलीप देवबर्मा बिनि लाइफो चाकरी खाइपुरु हेडमास्टर असिस्टेंट हेडमास्टर मुंगई पोस्टिंग मुंगो रतनपुर उल्टा स्टाइपेंड चावई चिनी चेरे रबाय दगा खाते उल्टा दगा खाइतन जागो आं फियोगै नाइब्ले अबाक कांदो नों बाहायगाय समाजपति गाव प्रश्न नों दिल्ली देवबर्मा नि नफा रतिरंजन देवबर्मा हिंदू एरपरे नों शिलंगा एमए परीक्षा परायनाय हिंथांफोरंगाय कैथलिक हिंथांखौ आयनि परे हंगाय नों यामा फैयै काजा खावरो वानजु आव बकरा थुरुकसासे चिटागांनि हा आर बोबाग्रानि अरो खाय फाय समाजपति ठीक আছে समाजपति नन श्रद्धा खायनाय मुंमानो थुरुकसापा आं देवबर्मा आं ताबो हिंदू त्रिपुरा कालचार हांगा गंगाय आबो मोस्ट वेलकाम फियाबा नों बाहायगाय जनगणनाय आकारिनि दे साइमाखाबा जमतुई बर रंगन गण दुलाय बस रिनान दरकार न परोक्ष बा प्रत्यक्ष भावे नेनाबो तो दांगानो नायो नों हा एफेर खायगा ए पश्चिम थानावा बेनि एगेंस्ट आनी टीएसपी केबो जदि একটা আঘাত মানখায় বয় এলাকাও সাবনি চিন্তানে রেকর্ড বন্দিত দিলীপ দেবম বিয়ান থানায় ননত সঙ্গিয়াকাইয়া কেইছে না আইননি আশ্রয় না হানেছে খোয়ায়ও কোনো কিছু গাঙ্কাই নং এই এমএলএ র হক সমুদ্র হিমানি রেকর্ডিং চিন্তানি নং তাবং দিন বা পেট্রোল লই লিখে নকশো রেখেছে পুই পুই খান্তা হইন সাপ্লাই আবারও তো চিন্তানি রেকর্ড দङ কাজে টিএসপি जों प्रतिज्ञाबद्ध त्रिपुरा सानाव खर'फाफांदं सঠিক पथे जों लामा खुलुमनाय जों आह्वान खायनाय जनगण जोंनि अ इस्यु থেকে जों सराया इतिमध्ये जों कमिटि बनुगान आन्दार साइमे आसाव प्रेसिडेंट सेक्रेटारि उन जों किन्तु डेमोक्रेटिक वेन जों फलो खायनाय डेमोक्रेसि दंनाय ट्रान्सपारेन्सि दंनाय एवं म इस्यु थियै जों दाबि खायनाय सेंट्रल गभर्नमेंट जेफोर दंथं क्षमताव जों बंथानि मेमोरेन्डाम रिमार्क नुनाय जों अरब आंदोलन खायनाय पार्टी खायपुरु खरमनै न अनेके साका सिदाम बाय दिनेश मिचेबले नगनुगानि इतिमध्ये सिदाम बाय दिनेश देवबर्मा सिमिदे अब जोंहाते कक साया कोनैबो पार्टी खाय फाइबार दंले ताबो त्रिपुरा मथा फाय एमएलए उनखानाबले आंगा पार्टी बुं साया खरकटाम चाहिँ साबले नेदिन गुसना खायो नों खरकटाम बाय दंले नबले लक्ष लक्ष फै खानाबले त्रिपुरा मथाव आनी प्रश्न हंगा नों इस्यु
থেকে বাইরে সরে থাকা ইস্যু থেকে বাইরে সরে থাকা ইমান একটা মেমোরেন্ডাম হলুটি আর্টিকেল 2-3 অনুযায়ী ত্রিপুরাল্যান্ডের দাবিতে গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়ান থানি মেমোরেন্ডাম কাইসারি জাকাই নাই ব্ল্যাক এন্ড হোয়াইট নং প্রকাশ খাইতাম নং মিডিয়ার মাধ্যমে এই কচিন থানি জেরক্স কপি তো ত্রিপুরা মথান তরফ থেকে না হয় রাজ্য স্তর কেন্দ্র স্তর হোম ডিপার্টমেন্ট ফুনুতম কোনো মেমোরেন্ডাম করে যা আলোচনা অংখা সেভারেল টাইম থাকা দিল্লিও ফাইলাইকা থাংলাইকা আবো আই সুইয়া কুমফুরুনর খানা খানা 125 amendment আবো বিজেপি জনজাতি মোর্চানি বংনি ডিমান্ড সে চার্টার অফ ডিমান্ড ইলেকশন ni sigan borok abo submit khaija abo bai bubagra achuge shukla charan soho arwa asuk lekhe jara thango ত্রিপুরা মথানি বুবাগরা 1-2 ঘন্টা আচুমা পড়েছে আপলোপে হাস একটা ইমপ্লান্ট বম পার্টি ছয় তমলে আম তো থাইয়া দিল্লি আনত লাইয়া বা কই যে থানায় রকম বিচিং কো কম হবলে আচ্ছা আবকে পরবর্তী কক্স আবো নিশ্চয় কাম ইলেকশন রেজাল্ট উনখা রেজাল্ট উনমানি পরে অরব অনারেবল হোম মিনিস্টার ফাইথাবেকে বরক বাই ত্রিপুরা মথানি প্রতিনিধি রক মালাইখা মালাইयै তামনো মানখা হিনলা নং মিডিয়া তৈ সুন্না মুজুম তাङै বাজি সকলায় বাজি তাম মানে সকলায় অবশ্য ত্রিপুরা মথানি যারা ফলোয়ার জনগণ শুনো তামো মানখা ইন্টারলোকেটর তো চিনি ইস্যু দंबाया মধ্যস্থকারী রায়বাই আবো তো চিনি ইস্যু আবো চিনি দিমানিয়া আবো চিনি দিমানিয়া বলে আবো বা মধ্যস্থতাকারী বলে 6 শিডিউল কি जों কোনো কেমনে ইন্টারলোকেটর চঙিদা जों তবু সংবিধানও স্বীকৃতি বলে আবার সংবিধান অ্যামেন্ডমেন্ট খাইছে 6 শিডিউল রিজার্ভ বলে 18 বছর পরে নিন খেতাম ইন্টারলোকেটর নাম তো না যে যাই হোক অর অনেক প্রেস আর নুখা বংনি সংবাদ মাধ্যম তৈ जों অফরমানি ইয়াগুলো তাকব আলোচনা অব্যাহত আন্দোলন চিনি আন্দোলন অব্যাহত নবলে নিনি অব্যাহত গতি অব্যাহত আপনো নং বসে नों बा ग्यारेंटी सेदी तो काबले मसे तारन बिसिं मानसि नाय न मासे मांखा हंगाबा तावनि बुबागरा न ओ कृष्णपुर वाइसा आनते आं राजनैतिक समाजना हाचिनाय ओ लालसिं मुरा वाइसा आबो तो जों सादि हियाबले आबो को बुयानि प्रेस मिट खायदिता नों आं टीएसपी थांमानि सिदान देबो थांमाबा तामनि निनासं माथा बेदा हंगाबा नरनो साव बंनि कोनो इम्पोर्टेंस करै बरगर वाक से खाया नों तामनि आसे बगर मिहिम जाखाबा जों थाइमानि टीएसपी माने आरो अमरपुर थांगै खरचा पक्ति दाइरेका 50,000 रां माने थांगायनै आ 50,000 रां नै साबो आबो संवा नং माध्यम तै नंले 50 लाख दा ना 20 कोटी आबो आसम 26 करोड़ नङा जनगण यागार लाख राय बांगला तुयो खलगै दंबो कारिनाय जनगण आबोनि बागै थैलियै जों एडिसि फाइट खैया ए एडिसि तुना थांदानि बहु बरक करिखा जोंनो खिबि थांबाय था जोंनि लांमा दंख इच्छनि आसि थांबाय जों दंख अब बुलाय चालाय दंनानि बागै जों অটোনমাস ডিস্ট্রিক্ট কাউন্সিল সান্নাইয়া আর नों बुबाग्राबो এমন ভাবে जोंनो दफानो फुनुका माने मानसिनायनो तागले टिप्रालेन गेटा टिप्रालेन नों ताबक साव ते 2 मास नायसिंदि
2 মাস এতে 5 মাস পরে আর্টিকেল 2-3 অনুযায়ী ত্রিপুরা মথা গ্যারান্টি রিমা খায় আন রাজনীতি নিয়ে উচ্চারণ খাইয়া জীবন কোন পার্টি খাইয়া নবা থানায় সিদ্ধান্ত বনবে দিলে বনলে এই ত্রিপুরা মথা যদি তুই ফাইমা খাই ও ইস্যুতেই নों মেমোরেন্ডাম লাङै হোম মিনিস্টার তানি থাंग्रा खाय जों ते पार्टी खाइया थानि लिखित यांगो प्रेस मीट खाइ थानि मेमोरेंडम दिखाइनै नरक सान्दारलिया कोनो अज्ञात कारणे अब नरम क्लियरेंस खाइ तांनि सान्दागिया बरम क्लियरेंस दितो तम गुन्जन नों टिपार मतासे खाइयोगा आबार सरकाराव हाबनानै अब आं बानो सायाब्ला दा सिदाम निमन्त्रण मानजा मिठाई लेके आओ फाइदि जों सरकारसे हामनांगौ गायनो निनि उद्देश्य की टिप्रा सानो मिसलिड खायै अब्दै समुद्र यागारिनानि दानिनि उनका डेमोक्रेसी को करिखा अनेक ব্যাপার दं और डेमोक्रेसी ता दं करै निं तामो जों तो दीर्घ बছর स्वर्गीय श्यामाचरण त्रिपुरा नगेन्द्र जमातिया संग्राम हयनार बाबू ताबो गोथां दंखौ उरन उर उपारा याकमै हिमै आंदोलन खायखा अनेक 18 বছর পরে 6 শিডিউল মান और কয় মাস হইগাবা 18 মাস হচ্ছে বেড়াইলাই মানে 12 বছরনি যত পিকনিক স্পট হয়তো 5 খেলা কাছা কোর্স নিউজিল্যান্ড সুইজারল্যান্ডও থাকলাইছু বরণ রাংবাই সাধারণ একজন রোগী 1000 ফিনান্সিয়াল অ্যাসিস্ট্যান্ট মাখাইছে সন্তুষ্ট কিংবা ফোন বাই সাইরে গে জুং যাবো আনা মতই জায়গা অমতই এমএলএ বা এমডিসি ফোন বাই সাইরে আমি চিকিৎসা সুচিকিৎসা গাইনে ফিনান্সিয়াল অ্যাসিস্ট্যান্ট সানি রাংকরি नाम नुगान तेबो केलेंकारिओ बसुगो थांखा एडिसि रांकरै कोटी टाकानि केलेंकारि बर फाइकाबा नाम नुगान उइथ एविडेंस नुगान इतिमধ্যে बेसि दिगला जोंना सुगो थाना नाया हुमकि दंकि रिखेले फियाबा अनायासे न अफर फाइनाय गभर्नमेन्टनि बरंगो जोंना साइज खायनो জনগণের রান 900 টাকা আর সিদ্ধান্ত দেওয়া দিনেশ দেওয়া এমএলএ বাসানা হংকাই রাজবাড়ি ক্লাই দং খামু ইয়াকুং রমই রাজানো সাগলা খামু নিন মথাও বুং তা সেজি नै नों टिकेट खायानो रतुना नांगला खामु आसंनो बुटो बजाना हंकाय दिल्ली दंतते कय खामु खाब्रम पाइ खामु 1 বছর পরে সে তুবলে आं फैयाबले बोर्ड रेखा बेंगलुरु थांजाखौ आं 1.5 मास परे फाइबले आरो दंतते न बाजि सगलायमान नहुन तखा 27 तारिखो न गेटा टिग्रलेन मानमान बनुहुर तखा अबखाय अबसुखाय प्रकाश्य दुकारि माने जनगण सुनु যারা অন্ধভক্ত অবরক্ষাই উগ্রম লাইও তিনি তানি অকালচার ফাইকাবা নক সগলাইও ভুলাইও নক রুখুবিরি লাইও আ কালচার তো আবা হামিয়া আবাসু ভক্ত মা হামিয়া আংসু রাজানা হামজাক মানো ত্রিপুরা মথাও কেও 18-19 বছর লাগাত একজন বড় ওই কথাই দমাইয়া আং দিনের দেবম 19 বছর রানী আং তাইবা হামজা ভবিষ্যতে হামজা থানায় আই নিতো নিনি চায়া সুবিয়া তখা আং ছানা ছায়ান কো গেবলে संगीता बाबा गरनो फेस टू फेस बसुंगले आंगा नों बिशु देवमानो तांनि जुनाल लिया कानिखा कारि रेखा बिंताम एक्टिविटीज नों नुला सिलो तंगते निचयनि नरम बरक रिपोर्ट आं सागा ग्राउंड फ्लोर दि कारि ग्राउंड फ्लोर कारि बनो आ बिशु देवमान धानुबो 900 नि रेकर्ड दङ किरि बरो कारि सिनखा आं थांगा हर खुवाय जुनालनि चेयारमेन नतलानि आं सागा
Bisuno taisa chairman dadi hindi noro phaya. Bono background do kari nangar no sunna se phai. Taisa dai le pikwa. Bo chairman man thagai sakhun ma khung thaga haja. Bini uglo ko tam karo to ngabus kari na bana. Tiap tu, pocur. Neng raja ni rangkeri, raja last bikhabiri nomination jaram manai rong election gai dikha. Ang chuta party nogoro ribai di ne. Koi kuti kakak. Hijab maman di promotor. Madaman maya. Sorkari kormosari busuk dikha madaman. Arai koti nukorar bhaja. সরকারি কর্মচারীরা বুঝে রেখা খাইতে পারে হামজাগো বুবা কারণ ল্যান্ড হামজাগো তিনি সাবনি কারণে আহি যাব নাই নিয়ম বুবা কারণ লগি যে বড়রক দङ আ বড়রক কারণে আহি যাবতে মানলিয়া জনগণ আর ডেমোক্রেসি করতে পাইলা আবো ছাড়াবো বুবা গরা ভাই যখন বাকি একাই থামাইতা যত একা তুমি বুবা গরা লগি তাও করে ও কতিপয় nga bagi ba joto no prathi maya no le hadana ta ro thmai ka buba ga ro ku win chai to ta bo prathi maya thmai ka ne ga prathi mane to nung bai tong nable 11 tarik lo ti ase ko hori to mani ekta press meet dekhai jaka tam karone thangka ba borok dol ni okhor thang ko ne phekung nya na tang khaya abo ba pai ni ya len ten issue ya Angore MLA maung kai cepayo MD siung kai cepayo. Absent bagai seti promota hapai ne betul. Bung saitan kai ni. Ni siapa so? I am a politician. Ang politics kayo. Ang politics so gain na hana nang nang kayo politics. So kaya politics ya kari kaho. Bom na politics in national party, recognized political party. Our sa politics. So ngapain ya kar Nin moto political party hin siya buba gara ko sable an moto political party ya an mo je mga সদস্য no warrior se no মানে যোদ্ধা warrior means movement san mo nga movement khailan gai nang tahana ni মন্ত্রী সভা হামদা hin to khaba সম্ভবত মহাদেবং মানো হাবিপানাম Abo to karon tong nai. Nang buburukai salai baji futilai sorga hamna ne buburukai nang by election sampokhe prochar khaiye. Abo to nang sidam debama dines debama dage rohma kare. Nang bono dai khaibi able. Borokai chungkai uneducated buto ma bosai mui thangbai cha. Abo no tei borong matha betha taung tho. Norok educated MLA ung tongkha MD siung toka norong ni bangjer men norong cinta kali. DSP ni presiden sabo abo nung senda nang niya nung nugan sabo presiden sabo sekretari. Abo se bong tahu ana mane. कुछ नेता अगरतला में है बुबागरा साहब उन लोग थांचा नहीं चाहता है जो थांचा में आया उसको कभी पूछा गया आप कहाँ हैं কোনো দিন আর আগরতলা সিটি কমিটি খাইতে মাখানা আং অবজারভার আনো চং রেখে আং সিটি কমিটি খাইতে সিটি কমিটির বড় রাজবাড়ি মাহাবিয়া সাধারণ বিনার ওয়ার্কার একজন চাকর সে বেতনদারি চাকর আমার সে কালির সিটি কমিটির প্রেসিডেন্ট Nante city committee no ostito to bimana na haida bubagra maya somdui borono gramo thana se kiljabo observer list to seria tane rilai phung salai bubagra ba bono city ore rile afru to ni motha buto butu bachalai na nung layako tar mane bhakti gang bubagra nora hat thaka bujidi Hindi tabuk a gang muda lai thangja
तेइसनि इलेक्सननि बुसकाङाव जे TEF संजावैनो TEF नि बुसिं थिके जे फान्ड कालेक्सन खालामनानै सुटा पार्टी सुबा सुख्लायनि बुसकाङ इलेक्सनाव ग्रेडार टिप्रालायनि बागै सावा खालायनाय होननाय जे बरक सानमानि आबो Abang khanaga tahu TF সংগঠন memorandum tu bui sidam da borma bai am to official permanent nachugo asmoyo memorandum tu pheka অভিযোগ আংসাকা দাসিতম সাকা একটা ইন্টেলেকচুয়াল অর্গানাইজেশন আগি বছর যখন টিউজেস जों লগি সংসে ভ্রাতৃপ্রতিম সংগঠন বা ব্রাদারহুড অর্গানাইজেশন টিএসএফ টিইউকেএস টিএসএনবি জানজানি উইংস ন চাবলে একটা ইন্টেলেকচুয়াল সংগঠন নরগর নং বিচার ন जों খাইমিয়া সরাসরি বুবাগারা নারো থামি TEF नो रहरमानि TEF no roh kasi जोंना मेमोरेन्डाम नारलिया बमि कमप्लेन न बरो সম্ভবত থাকা থাকাই আঙ্গাবো সাইমিয়া বড় একটা সেমিনার খাই সেমিনারের মাধ্যমে বোবাগারানো চিফ গেস্ট হিসাবে আসুগি হই বড় ফ্রি ডিসকাশন খাইনানে আ পরিবেশ মালিয়া TISF no দায়িত্ব লিখা সেখানে বুতু বুতু কত সেকেন্ড হয়েছে লাইনাই আপনি পরিবেশ নামছিকা আর সম্মেলন সেখানে মাংনি নখাই কারি ছিল হকা দল হইতেছে বহিষ্কার প্রমিনেন্ট লিডার যাই হোক আবার আসুক পাইখা রাং তো অঙ্কখা এরপরে নাকি একটা ভিক অ্যামাউন্ট বরং সেইমান রাং তো সেইমানে কমিয়া আপনি কোনো হদিস মালিয়া পাব আবং ব্যাপার আঙ্গা আর বাবা আছে বোবাগারানো সিংনাবো থাইয়া আঙ্গা সংগঠনই কিচ্ছুইয়া চিন্তানি অভিযোগ পাইখা সিনিয়র লিডার হিসাবে जों नारलिया रिरह अबाहाय अनेक किछु घटना दङ त्रिपुरा मथा पार्टी दङ अस्तित्व दङ हेंकाकाय जों जेदिन प्रेस मिट खायो आ हरबाताङै CWC गठन खाइला बे गोरै प्रमाण होनाब्लाय नम थाने आ दिनोबा बरो निर्देश रिसाद ब्लॉक खाइनाय जों दुई मास बिसो तारमाने निं गैखा आइ उनाबले ता जरा दुनियाखौ दुई तीन मास परेन बिसो खाइनाय जिनिस गैखौ बले तिब्रा मथाने ओंखाय नि न साइ नों वाना दि आन TSP आव साव प्रेसिडेन्ट न बा नों वानाय तकाबा नों मथासे खाम गैखौ खाइ भुनु दिता जों तो गाहाम कामना न खायो जों बुबागारानि सुस्थ स्वास्थ्य तंथं हाम तंथं बबागारानो जों हामदार खानाय बब लेन्ड इस्युति आन्दोलन खायथं जोंबो खायनाय आवश्यक जों जनगण बेनि प्रति फेक तंखांखाय तंगानो जों तो डेमोक्रेटिक वेते जों आन्दोलन खायनाय बिले आइ जनगणनो जों साव जारा बखा बाय थाखा तिनि अनेक दलथान जुगरिखा रियाय चिनो प्लेटफर्म फायथं एवं फायनायनि आशाबादि जों अनेक जनसंযোগ बुंनो थाङा अलरेडि मानत ताबो महाराजा तो प्लेनारि सेसन बिसिं थिके बिनि चेयरमैन सिजाकारि प्रेसिडेन्ट बिकेरामखौनो प्रेसिडेन्ट रजाखा आबुनि यागलो TSP ताइसा एगारटा गरीबा गै फाइमानि यागलो ताइसा हाइनो हाइ बरकनि सयजना CWC कमिटि खायै साख्लाय जागमानि नोटिफिकेसन जागमानि यागलो नों बाहायके चं जे TSP नि किरि जागोन बरकनि ताइसा कताबे कमिटि खावै ब आरो हाइन हाइ महाराजानि बुं बाय महाराजा सफाके सयजनानि बुं खायका TSP नि किरि जागोन बरकम हाइके बरकनि जे वाकिं कमिटि CWC कमिटि खायै बुसकांनि गो सामुं ताङै फुंनानि TSP नि अभियोग आबो कुबय आबो मुथुना बागै बरकके आबो मुरक तिखलाय जागोन सयजना आइमिया TSP आंगकक साया जे TSP नो किरुइ खाय बंनि आबो गरै आवले प्रमाण दंखा बंनि बॉडी गरै एग्जीक्यूटिव बॉडी गरै डिस्ट्रिक्ट गरै ब्लॉक गरै खा आबो तो प्लेनारि सेसन न बो साखलाय गलांखा गरै बले खानानि प्रयोजन मने खेबि कोना तो इसा किन्तु बरक जे साव TSP जेदिनो एग्रीमेंट नो आ दिनो TSP कमाय थाखाय
টিএসপি সংগঠিত সঙ্গে টিএসপি ত্রিপুরা মথা হাত থাকা আবো কুইক টিএসপি নি যে এফিলিয়েশন আবো তো মথাং মা তংখাবে তাকবো नों बुबाग्रा साहेबले नि नामनो एबुलिस खेलचिदि कमिसन जानोबो हिङो नों बुबाग्राबो आ एफिलिएशन नों तागबो तंता प्रेसिडेंट जंलायागो सेक्रेटारि संलायागो जों संनायता টিএসপি रिमुव खाइदिजे खौले कमिसन থেকে চিনি চিঠি টাইম টু টাইম যত পেপার চিনি থানে ওকে যেটা কোনো রিজনাল পার্টি তাবো বর্তমানে ত্রিপুরাও করি কোনো রিজনাল পার্টি করি চিন যত না আপডে তাক জরা even phone number of the our commission commander young company commander even account alada তারপরে নি অ্যাকাউন্টস আপডেট ত্রিপুরা মতন যে করি সিম্বল যে নিতলাং থাকা সিম্বল কো মন্না যেহেতু রেকগনাইজেশন থাক টিএসপি নি সিম্বল তমানি আনারস থাকা इवेंट फ्लैग कलर नहार सिका संगावा आलादा मा खायना आवाते तो कोनो प्रॉब्लम करिबले आरानी टीएसपीओ साबो प्रेसिडेंट सेक्रेटारि आबो बो वराय तंना कोया बं बागैबा आं जखन त्रिपुरा मथा यागारखा आंगो वराय तंना कोयाबले तामखै चले लाइनो बुबाग्रा तामखै कमिटी तेसा 5 जन 6 जन तुई खेका आव बंगन सुंग आबले आं प्रश्न ताखे मथा कामदा चले तो हामिला चले तो आबर साना उचित जेहेतु आं मथा दिया तब टीएसपी सिंना कई सकनो आवश्यक तब लाइन थांजक सालकिसा सेकांबा महाराजा जे जतन कबखा कबगै फाव फाइका सीपीएम आईएनपीटी जत थांजाव फाइ दिप्रामा थांखा तब तैसा बांग्ला हाव दंनाय चिन बरक दफानि बागै जे सभा खायनाय र जे सिलाइतिनाय रखनो मेन स्ट्रीम फाइनि कबक मानि अपनी दिनी एनालिसिस फिर हम बाहाय खरादे हिंजा कई आंनो मीडिया ते म कम सारा मुसुनो ताबो बिकेरां खलो सार बनिये ब टीएनबी गठन खायै रिटार्नार्स बरक একটা एग्रीमेंट नि माध्यमे ब फाइका एकॉर्ड नि माध्यमे अबहाय एनालिसिस रो फाइका आरो टाइगर फुड्स एटीटीएफ रो বিক্ষিপ্ত ভাবে কেউ সারেন্ডার খেকেরা কেউ মানজা খা কিন্তু বরং কোনো অ্যাকর্ড নই ফাইমাইয়া আপনি করি বংনি রেকর্ড দা তাবক তে বসু তংখ টাইগার ফুডস বাতে বত তংখ না এনএলএফটি বাত তংখ আবো সম্পর্কে হোম ডিপার্টমেন্ট ন সাইমানাই আন সাইমানা কগিয়া আবো এবং তাও দাবি দুই ফেলাই না अब तो बरक बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से सालायनाय आरो आं टीएसपी तांगै इंटरफेयर खैनाय ना दफानि इंटरेस्ट तो बहुत चुक्ति न तै ओके बहुत चुक्ति ने तै सालायखे है केबा दफामा थांजाकानि आं लेखा खायो तिनि डेमोक्रेसी फलो खायै जों हयतो पलिटिकल पार्टी हिनाय हिनजागो तिनि जारा सिलाय रंका बरक तेकिसा पमलके उग्र हिंजागो उग्र जाति तो बात हिंजाका बर दफान बागै तेकिसा बेसी हामजाका तेकिसा एक्सटेंड खायदिका सिलाय दैखा आंखा खायो बर जदि आर्टिकल 2-3 दियो डिमांड खायो याक्ति सेकेंड का हमनाय आम ते पैकेज बचन लाका मुकाबले जेमन टीएनबी एकॉर्ड सीट तिनटा तुई फिका हैं आर बंगनि और रिलीफ मान ग्रुप बंगना इकोनॉमिक किसा हेल्प खायका तो बंगना एक स्ट्रॉन्ग डिमांड दो मानखा ने जों निजो सिकार माखै विजय राघवन नेतृत्वे अनंत देवबर्मा नेतृत्वे सीट का थापक दुखाय आर दिनै बर जों नायो सीट तो मानखा ताबुक जेटा आं जे खानामानि ए आर्टिकल 244 इ नंगा या सॉरी आबैया ताबुक जे जनजाति मोर्चार 125 एमेंडमेंट नाकि एडीसीओ ताबुक 28 टा सीट 50 खायजाकनाय उइदिन दि एडीसी नगार 50 जाबा 60 टा खायदि 100 टा खायदि निन जागा सले
সিট চেপলে পারেও আর কোন ফায়দা করে আর আনি কোন কনস্টিটিউশনের গ্যারান্টি করি ত্রিপুরা ছাড়া সিন গ্যারান্টি কে নিনি ডিমার্কেশন আনে হাড়ে বড় রাইটস আবার আর্টিকেল 2 3 2 ফাইকা গায় তা বুঝে ইয়াকটি সারা নি হিন্দম খাতা মুন্ডকা না বদ্ধে দাবিনি ভিত্তিতে আবলে আন সাইমে অব আর্টিকেল 2 3 ন ছানি ফাইকা গাল কা আংখা খাইতা India government ni je officer rok patpa je rok khaltu je neta rok je khaltu hatani borok rong sar minister chief minister jomui dong jo hatani borong sar koto officer ri dong jo borok tei dulu dong jo sini chini dokarok khasian ni bagoi dongna ni bagoi chana ni bagoi nai ishor no sini yang bagoi nai selain menanggo 180 জন রাজা যে পাপ পাইলাক মানে ঈশ্বর সুরিয়া হই নাই মোতাইন সুরি হই নাই আর ফাইকা তার নক সাথে নাই আর কি রানো সাথে নাই বরং বরং এমডিসি আবু বকর প্রভু কিছু দেব মান কম সাথে ওটা মুই সাকাবা ব মানে চিনি আয়াং হাওয়া তংনাই জবাও কিনাই রং আইডিয়া ওই কোন যে কোন নি নাই ব খাতাম সমস্যা সমাধান থাইমন কাটা হা বাই সিলাই বাই দিছি কোন থাইমিন ইয়া বতাং থাইমনা কম সাবাই দা 我想他们都比较什么都看过，我说我们家他们都看过，我想马来西亚过，我当个吧，我当回门个吧，我恐怕回面个嘛。但我就不知道那个发生过，这里了那个发生过是你 MLA 了看了他，他们的这发生过吧，正好你我也说他说他，正好让你你看不是那个，比如还有个波罗发展空吧。kamu sebagai apa? Apa isi lagi berarti sih kamu klaim dia? Kau klaim mana? Kau salah aja. Tahu ini yang roh sulit saja. Eksekutif baiklah, sen saja. Maksud 55% baiklah, orang baiklah. Mungkin kalau itu, dia lah. Itu. Tapi orang tadi, India government saya. Meeting kaham mesti rasa lah itu cara supaya badam sari itu biskut sari itu cakar itu kok kaham sari baik tiga yang lain gimana sih ya kumu tangan ke saya tengok sing aplikasi nak kan kumu sabu ba bunyi borok itu bono kenapa guna borok serai ro semua itu kita sudah semua itu ini hanya politikal baca pajak tuh rang baca pajak tuh sini lihat orang nomor ini lihat tarzan lah itu dia gini kayak dia hamaरे करीब ले India government ni je officer patpa je rok khaltu je lihat rok je khaltu hatani borok rong sar minister chief minister jomui dong jo hatani borong sar koto officer ri dong jo borok tei dulu dong jo sini chini dokarok khasian ni bagoi tongla ni bagoi chana ni bagoi nai ishor no sini yang bagoi nai selain menanggo abon bagoi no nong jasa ban anan aja kok kepala je sejak temuni kok hawa je sejak temuni apa turun sini tanai 180 জন রাজা যে পাপ পাইলাক মানে ঈশ্বর সুরি হই নাই মোতাইন সুরি হই নাই আর ফাইকা তার নক সাজে নাই আর কিন্তু রানো সাজে নাই বরং বরং এমডিসি হাবু বকার প্রভু কিছু দেবর মান কম সারা বন্ধরা বতা মুই সাকাবা ব মানে চিনি আয়াং হাওয়া তংনাই জবাও হিমাই রং খাইদিয়া ওই সমস্যা সমাধান ইয়ান নয় ব খাতাম সমস্যা সমাধান থাইমন কাবা ওসা হেমন্ত বিশেষ সমাধান ওসা অমিছা হামরত থাঙ্গ ওসা মালাই থেয়াঙ্গ বতাম খাবা বতাম খাইমান খাবা বকুমহাং খাইমিয়া তা কমা তাবু জম্বু জেলা নগ পাসঙ্গ চুনিলাম নগ পাসঙ্গ সিনি এমএলএ রক থাঙ্গা সামদার দে পাসঙ্গ খাবা जोंगारनि अफरिया सतर्कता जोंगारनि बुझाखान बोसारांनो वीर होयाखै बरफ पास दान कुंबा काम खालायगेबा हा बाय सिलाय बायदिसो कुं खालायमिनया बतां खालायमोना कक सालायै दा आं सारां मुसुंग
tahu sini yamro subin saja eksekutif bainai जों saja 55 कोटी हैनाय करोड़ती हैनाय मंदु कलेज साया विजय राखो साया उनका जब वो गोबां दाबि इंडिया गवर्नमेंट खालामले मीटिंग गाहाम मिसिर सालाय तिरो जानो सुबाय बादाम सारि तिरो बिस्कुट सारि तिरो साखारि तिरो गाहाम सारि बायदिगा yang lain bimbing juga umur tangan ke saya tunggu sing aplikasi nak kan umur saboba bunyi borok ngono sing apa dina borok serai ro sing budi thasela sing kana sing budi nai haina political baita pajak tung rang baita pajak tung sini neta rangun mani neta tabza baita dia kini ते हमारी करीब ले और बरफ बंगनी हाई लियो अथॉरिटी दंग बंग सालाय दुइबार सालायखानि खोना एफा नांगौ बांगन कयला मुसुनो बरफ फाया पानो सिनि गोबां सुक्ति दंख आ सुक्ति रंना इमप्लिमेंट खादि नि बंग सारा आरो जों अमाय लुकानाव बरफ जतो गंगाय जे सुक्ति मनि आ सुक्ति रंना Pelajari bang sekali. Nggak kaisa tahu, ya di siwak sama dah. Orang nak apa? Kalau semua kau rozak, ang timbar, duibar, ukil itu suka. Minister nak, prime minister nak, dan secretary nak, chief minister nak. Tak hat event dah, mai. Har event dah, unai. Jadi tu supi tu, orang kalau nak cakap pun kalau prime le. Tahu hat event dah, mai. Amai semua orang boleh, tu mai. Selain ke, kurang tangai thang yang ke bah, cuma nak hari tu mampu silai pun sekali mampu dah. Dapat pakai cuma hingga ni, agak cuma terga. Masa bihik besar maya ngai kablai jauh. Berapa pun history sisi bah, berapa pun free jatuh bah. Tu bangwas, orang ni, suang nang lemang sahara leo engineer, tu bangun ni kalau mong thani to tong thri ja tong mong thani wo lo yo pai ka bo suang ne ho lai ti ka sa pa ti ka chin da farok tabu khasi ko khasi na na ang khasi ngo sa ka blai ka sa ka wa sini borok do fani history to sini script to sini counting method to sini raja ro ko extra surat nabi bisa kata sian nabi itu, apa kemai tanya ni dah, history English itu tangguh, English finai, baiklah kau sini baru dah harap, Ishwar lagi kau zaman tangguh, sung Adam bayi hawa na, sini Chandra Abu Karana, baiklah ni juga nong hanya hai hari kinai, tapi pergi bina hanya hai raja sang ini ruh hanya ini siapa ni kau, apa harus kau ada finai. Aku ke zaman apa orang tu ni silai bay. Aku ke zaman apa dragon apa bro. Aku ke zaman apa sunglahan suara apa bro. Aku ke zaman apa rup kotor apa bro. Sadarun tu, tam si kumusang family. Kaisa rup famous tam si kumu. Corona famous Aku lalu sada corona panya ini sada kan. Lalu teo sunglahan ikesap mungko klien. Pathor gura klien, salne gura klien. Rupiah makolo ya rupiah hanya penapsak baik pena kotor pena apa tang nanya isono sang yang maro isono kiri yang maro isono dia ro matainu suri nero baik hago bailalo sejak tunggu hui samudra hayangan ada isau sahabat namanya ni apa orang tabang nasi itu kena hambai dorong ini baik kok boleh Borong MDC habu wakara produk isu dia berman pong salah benar. Bota muni cakap apa? Mana sini ayang hawa tonglai coba himai orang hadiah wajib macam kemudian yang ni. Bawa katam semua kemudian teman apa? Wajib hemat tu bisa sama orang tengok. Wajib orang cakap orang tengok. Wajib malai peyang go. Bota muni apa? Bota muni apa? Bukan hang kami tak kemana. Tabu jambu jalan aku pasang go.
Suri lap no pasang go sini MLA no tang ta. Sam da te pasang sa ba. Sengaro ni offer satu kota. Sengaro rong ni punya kan besar orang. Video hanya ke borok pas dan kumba. Kamu sebagai apa? Apa isi lagi betul sih kamu klaim ya? Botang klaim mana? Oh salah ya. Kamu klaim ya? Tahu ke? Botau apa orang itu ini ras di tengah aja pernah bucu. Habu agak apa? Bukan angka hamka saya mana? Karena 2 bar 3 bar 2 bar asal lagi cari kenapa? Ngebobo bono lagi itu mana kenapa? Terlalu itu saya menyantir orang kenapa karena kau ya. Kui tong neng kong lo punya nama, satu neng kong sekarang nama. Macam macam bos satu ni ada lah. Kami ukur pun tidak ni dong, me ukur pun tidak ini sabne. Apa kesini kanang deh. Kita bukan yang kasa kau borok semuanya kau. Apa di sini habu apa? Bin bising di apa sama kamu cuma. Angga wasu lah sih deh. Tahu sinda situ dol TSP sidang di Burma. Jadi saya langsung pindah Burma, karti di Burma aku kau yang ni kau ni. Dinas di Burma. Borok kisah saya datang aja orang. Yang bos sih boleh, saya jualan orang. Walau koordinasi sekali bos orang rawu. Kusung di sini mantai jarak, no mana nih, jarak raja ini kamu nih. Untuk 10-15 bos jualan orang. Tengah beheu cang lagi bah, tengah tengah yang lagi bah. Hah? Di sini jualan orang, raja no jualan orang. Kata aku mau kali tengah sini kata lah. Kita buk je apa hake tong kosong gop haji silai patham tu solution dunia ni je samani. Tabuk solution kaya ni ke central government by bo hai koglam salai tamo man thai no soi jaga wat lang central government by fox lake abo hai chini commission no somadan klaiman hai ke bor faida tong ba ke bo hai kok soli lai tong bahai ni opinion India government itu misal sangat saya guru special agak secretary lah kan, bakal gitu ya mereka kata. Nggak borong bah, rasanya borong bah rasanya yang tidak borong. Tahu kalau sini hau bunyi hani borong, tahu kata pajin borong berjiba. Borong itu susah tidak saya mah dili nabi saya itu borong saya mah, yang kata di borong itu saya mah. Seng ceritanya perlu semua tahu saya sema. Eka sadar jenis no anak pulang ngomong di luar. Bino ko masih ada, makanya ngomong beneran naik cai tengok. Kita rasa semua sih ada. Asal kewan gitu. Enggak tuh orang nunggu. Tak anak batas kono bini bahu itu. Justru sekolah kan. Yang apa yang kan sini. Itu mau tunamon tangga. Dia enggak. Bagus lah jaga. Saya Simon teman baik. Misalnya City Bus Stop, Suti Simon lagu lagu no, implement kayak sini no, istilah government pemori apa boleh. IPS dong IPS pangtung, TCS pangtung, IS pangtung, borong kau salah ini lah. Borong kapal tu, borong India government no joko, komke. Rang rui nai, di berapa mana tu rang kom ke rohani nai, salah gimana no, bakus gimana, borong di sini coba kerja apa tu rang kom ke teh gimana, asal boleh kerja, tabuk bahaya kau itu orang seminja, official lain macam ang ke, tapi main yang tanai, political leader macam ke political leader kau alada jenis, political tapi ini, enggak apa no. Tabu kalau dia nggak Facebook itu kan, baru tabu baru apa yang pilih saya kok, baru apa sih dong sandi, ekor kayak ini yang tuh saya kan kok Facebook kok, tam-tamnya kok, Indra kami ini lain pak, misal nama kami nanti beli kan baru jago story ini wanjir aku matang kok, kau jin tong lain ini masang kok itu, Cina lain pak klik jin tong aja, real bayo, gari bayo bawa. Hamdalia
Cangmar tak bang mani sini ro. Upai kerja. Humaro siapa dia yang cangmar orang sentuh jual gerai. Jangan bolong tongkol gerai. Yang kami kasih tu Bangladesh pakai ni kan. Juga action taken against foreigner national regarding apa nak ni borok kerja ro. Indo ini tak lain. Aikar mana kau? Kaya boleh. Memang no bong ni borong suka official ro. SDM BD. Tosir hoje bong borong suka tamu ni ba. Kaya jadi ni EDDA ro kasih monitoring komunikasi tumle. Apa manis apa kalian dah. Sini dapat di mana? Uji di market sen CD edisi. Awas seng pasang ka bukan pasang ka. Sen orang khusus kata kau. Di edisi ni, orang spesialis gaul. Tapi parapan tongkong apa orang mana? Tang list tu bukan kan bro. Di bilang kaya ni sorka. Element security apa tu kau kau? Indonesia mur power CD edisi. Algorithm of CD edisi. Edisi no, apa ni? Power ni, direct handling of sini. Tapi edisi ni edisi ni cukup tu deh. Apa orang kelai, berapa? Itu tahu je borok kaisa tahu tungno je hatar hawa kahau je tong tongai rok sabak khai tongai rok selain itu sabak khai rok borok bobo man thaino sanai phaikan hangke i tripra hawa chini borok bagi kaham nai nang bobo haike wansu bobo man thai tong Borok bebek kaya nung dia. Kaya nung dia bebek no. Tangi peni ba, seng kemen dulu sama borok dia boleh. Sung suki kaya nai. Iko seng mai Indonesia sama siapa itu tulis source di dia juga. busuk tai sipai rok tong kena bobo din tini kuno Di berapa jatuh borok tong asal tong. Hal pine apa tamu bagri mano. Rang senango, risi senango, as senango. Baksa gerata di Berlin sano. Engkono edisi na gerata di Berlin sano. Anglais sung na borok ni go sama klep ni na. Udah hana wa bagay tong iba. Ishwar apa kun dino maplaya. Anole kalau kata bising tu ishwar ni bising tu. Dengar ruang kecil ha, kecil kusung nara raja kayak mana? Dili sini ha, Himalaya sini ha, Barma sini ha, arkangi suri di sini. Angle suri pe, uluman pinai nok resep nai, nok sibur tibina sap nai, barang tu parok ni nai paitang juga. Ni angle suri sima pe yo, mujhe sepon satu. Deh Bangladesh apa aja? Tu Islam tangi suri pe yo, sini ha, gini suri pe yo. Seng mamai salsa. Ama hadin hai tu. Agi wang jombu jalo, enggak budi rago, yang Bangga yang cerai narago, mandai rago angkari baik bising suri guru paksa ko angkar nungai rano muri le, o suri cakap maksudnya bagai kita perasaan apa ya ni apa bising suri wo, orang ni jenis nari rago nori Cina rago nori, makar bagai oleh moraro, tabu bahaya yang ini se, sama ya kok suri pegang ini, anggai orang di sini ada orang ini. tam kobung tongai borok no je tahu bolong ko tongai rok no ni kobung tam Ang tagi no borong kobok ka. Tahu no sampai kita udah kamu ka. Ang abon kobong nai borong no. India government no abon kobong nai. Oh chicken package rui nai. 사들은 political keperluan tentu. Sini 어디가 no tentu. 성비라는 어디가 awas sesengar ter. Hanya nang ya terang dia bawa orang mana. Ni antara bah Emile sana bagai NDC sana bagai nai. Tunggu nunggu ni dah. Usanggo bidu sini angkeng bidu kok sama orang apa nang mana kok dan kana. Masih kaba Andro sa pantiru. Masih kaba iPad tintiru. TSF suruh tu rumah nasi pantiru. Kamu kan dep nak kori si sanjiu. Ngap tiru barang ni bagai ni kenapa? Aku nu potong bongi. Dia government ni jawab dia orang patpa. Jawab dia orang halku. Jelet neta orang jawab halku. Hata ni borong seorang minister, chief minister semua itu juga. Hata ni borong seorang potong besar itu juga. Borong ketua dulu itu juga. Sini, sini dokter khasian ni bagai. Donglar ni bagai, cana ni bagai naik. Ishwar sini yang bagai naik, selain menanggung.
184জন রাজা যে পাপ পাইলাক মানে ঈশ্বরের সুরিয়া হই নাই মোতাইন সুরি হই নাই আর ফাইকে তার নক সাথে নাই আর কিছু রানো সাথে নাই বরং বরং এমডিসি আবু বকর প্রভু কিছু দেব মান কম সাথে কথা মুই সাকাবা ব মানে চিনি ayang hawa tongnai coba timai roma idea wa project modern ni yang bo khatam somasa chotang thai mang ta ha bai silai bai disi kung thai min ya botang thai mana kok sa bai da wa sha heman to bisa sama wa sha mi cha han ro thang go wa sha malai thayang go botang ka ba botang thai mang ka ba bo kum hang thai ni ta ko ta bu jom pui jala ko pa sung go suri lat no ko pa sung go sini MLA ro thang ta kam berarti pasang saja. Sekarang ni office kota sekarang orang ni punya kan besar mana? Video hanya ke porpat dan kumba. Kamu sebagai apa? Apa istilah itu sih kamu klaim ya? Kota klaim mana? Kok salah aja? Tahu ini Yamro sudah kerja. Eksekutif baiklah, sedang kerja. Maksud 55 positif hay orang pun hay mungkin kalau itu dia rapi. Untuk tahu orang dari India government tu ya, meeting kaham mesti rasa lah itu. Jangan supaya badam sari itu, biskut sari itu, cakar itu, kau kaham sari baik tiga yang lain dimen supaya. Kumu tangan ke saya jangan lihat. Sing aplikasi nak kan. Kumu sabo ba bunyi borok kita bono kenapa guna borok serai ro cuma putih kita sudah senggutir ini hanya political baca pajak tuh rang baca pajak tuh sini lihat orang nomor ni lihat tahu lah itu dia gini kayak dia हमारी गरीब ले India government ni dia opnya patpa jepir haltu jel netarok jep haltu hatani borong borong sara minister chief minister jong dong jiwo hatani borong sara kota officer dong jiwo borong ketui dulu dong jiwo sini sini dokarok khasian ni bagai tonglar ni bagai chana ni bagai nai ishorno sini yang bagai nai selain menanggo abon bagai no nung jasa pun anak aja kok kepala aja sejak temuni kok hawa aja sejak temuni apa turun sini tanai 184 জন রাজা যে পাপ পাইলাক মানে ঈশ্বরের সুরিয়া হই নাই মোতাইন সুরি হই নাই আর ফাইকে তার নক সাথে নাই আর কিছু রানো সাথে নাই বরং বরং এমডিসি আবু বকর প্রভু কিছু দেব মান কম সারা বন্ধরা বতা মুই সাকাবা ব মানে চিনি ayang hawa tongnai coba timai roma idea wa project modern ni yang bo khatam somasa chotang thai mang ka washa heman to bisa sama ngo washa mi cha han ro thang go washa malai thayang go botam ka ba botam klai mang ka ba bo kum hang thai mi ta ko tabu jombu jala ro pa sung go suri lat no pa sung go sini MLA ro thang ka sam berarti pa sung ka ba sekarang ni office kota sekarang orang ni punya kan besar mana video hanya ke porpas dan kumba kamu sebagai apa apa istilah itu sih kamu klaim ya botang klaim mana kok salah aja sekarang semua tahu sini Yamro subin saja eksekutif baiklah sedang kerja maksud 55 positif hay orang tu hay mungkin kalau sedang kerja Vijay Raksasa saja. Untuk sabu bangun dari India government clear le meeting kaham misi rasa lah itu jangan supaya badam sari itu biskut sari itu cakar itu kok kaham sari baik tiga yang lain dimen supaya kumu tangan ke saya jangan lihat sing aplikasi nak kan kumu sabu ba bunyi borok untuk bono Sengapa gina borong serai ro senggup putih saya sengkana senggup dir nai hanya political baca pajak tuh rang baca pajak tuh sini niat orang nomor ni niat tahu jaga itu dia kini oh saya हमारी गरीब ले
borok bongni hai ili authority dong bang salai duibar salai kali kena apa nang ko bang ko lalu semua borok phai apa no sini ko bang sukti dong ko asukti dong implement kaji ini bang salah ada jadi ngomai bukan au borok jatuh ko ngomai je sukti mani asukti dong kaji ini bang salah ngate kaca tahu ya di siwa kamata karena apa kalau semua kau roda ang 3 bar 2 bar ukilu itu suka minister nota prime minister nota dan cerita nota si minister nota tak hak dibentar mai hari bentar unai yaitu sufi to ngapung kelu ngai tempat pun kelu prime tabu hak dibentar mai amanya semua mana pun selain ke kurang kami thang yang ke baจึงมันน้อยถ้ามันเป็นสิ่งที่สิ่งที่มันไม่รู้แล้วพอมันก็จะไม่เห็นเลยเนาะอาจจะสมัยต่างกันmasa bihik bahasa maya ngai kab lai tong borok pung history si siba borok pun thui jatong ba to bang was borok ngomong mani suang nang lai mang sa horai le engineer ro to bang ne ka ro mong thani to tong thui jatong mong thani wo ngomong ro như vậy kalau suang ni horai tika ka sa tika cinta farok tabu khasiya ko khasina nang ang khasing ko sakap lai asa kawa sini borok do fani history to sini script to sini counting method to sini raja ro ko tak extra sura no buni bising tak sian no buni to abo kemai thang ya ni da history english thango ngui phenai bai thak go sini borok do farok ishwar age kogman to sung Adam bai hawa na sini Chandra habu karana bai thang ni jogo ang nong hai har kinai tai prithvi na hai raja song ni ru khainai ni chawani ko apro squad ni khainai ako ke jamana ba sung ni silai bai ako ke jamana ba dragon no febru ako ke jamana ba sung han squad no febru ako ke jamana ba ru kotor febru সাধারণত তামসি গুমোসন ফ্যামিলি কাইসা রু ফেমাস তামসি গুমো করোনা ফেমাস আপুরা না সাদা করোনা ফাইনাই নয় সাদা কানো লাবু তেও সুমহানি কেসাপ মো ক্লায়েন পাথর গুড়া ক্লায়েন সালনি গুড়া ক্লায়েন রু ফেন মকলু ইয়া রু ফেন হাইনো পনাপ সাক বাই ফেন রু কতর ফেন আপুর তাম নাই নাই ঈশ্বর সাং নাই yang maro ঈশ্বর kiri yang maro ঈশ্বর dia ro mataino skuli ne ro pai thago bailalo sejak tongo thoi samudra hayangan nei sao soba na mai bani aborong tabang na singui ko bina kana ambai ro pili pai ko singui bole borong bonang MDC habo gara produk isu de man pong sa don ro bota mun sa ka ba bo mane sini ayang hawa tongnai coba himai rongna khaidia wai songjak modern yang noi bo khatam songsa songdang thaimang ka ba wasa heman to bisa sama ngo wasa mi cha hanro thango wasa malai theyango botam ka ba botam klaimang ka ba bokum hang thaimye ta ko tabu jambu jala ro pa songgo suni lab no pa songgo sini MLA ro thangka sam dar de pa song ka ba sengaro ni ofri satu kota Sengaro rongi bunyahan besar orang video ya ke borok pas dan kumba tamu sebagai ba apa isi lai bai tisi kum klaim ya botang klaim na kok salah ya kun klaim ya to bote botau apa orang tu ini ras di ngalai jangan bucu ka habwa galaba bukan angka hamka saya mau kenal 2 bar 3 bar 2 bar asuk lai tadi kenal ngbo lai sih tong nang kenal terlalu itu saya minyak terus kenal karena kau iya kui tong nang kau punya nanggo satu nang kau sekarang nanggo macam bos katanya dia lah ambil grup kontina nih ambil grup kontina ini siapa apa kesini kanang deh kita bukan yang kasa kau boros semuanya kau bukan cina kabu lah
bini bising apa sam temu temu ang da waso su las la sible tahu sinda sito dol TSP sidam de Burma saya tam sing bin de Burma karti de Burma ko yang ni pani dinas de Burma borok kisah ta saya datang jora ran এক বছর 2 বছর শিখলে তাহে জরা নাও ওয়ান অফ পর নাসেস 5 বছর নাও কুসুম এসিনি মান থাই দে রাজাক ন মানানি হে রাজা হিনি তমনি অন্তত 10-15 বছর জরা নাও তংগে বে হেউ চাং লাইবা তংনি তমার ইয়াং লাইবা হ্যাঁ বিজেপি নো জরা নাও রাজা নাও জরা নাও kata ulta mo kali thang kasini kata kadla kita buk je abo hai ke tong posong phaidi silai patham tei solution nia ni je samani abo solution khaina ni ke central government bai bo hai koglam salai tamo man thai no soi jaga wat lang central government bai kok salake abo hai chini সমস্যা no সমাধান খাইমান ai ke babor faida tong ba ke bom hai kok choli lai tong bahai ni opinion India government itu एक मिश्र संरक्षण संस्था है गुरु सेक्रेटरी स्पेशल आगा सेक्रेटरी स्पेशल सेक्रेटरी रखा बो बता लीते यार मैं कहता नग बोरो बा राजनीति बोरो बा राजनीति किन राइट बोरो तब जगह सिने हाउ बुनी हानि बोरो रखा खाता पाजिन बोरो करदिबा अब बोरो नि बस जाति दं सेमान दिल्ली नॉफिस रो बस बोरो दं सेमा क्या कथा di बोरो बस दं सेमा जों चुक्ति थानाय बर' जों तां फैगासिनो मा एके सादार जिनि जोंनो आनो पुलां गबर दिदिबो बिनो मानसिया रो बखायनो गभर्नमेन्ट रांनाय नाय जाय दङ फोथारावसो समुथि दे आसे केवान दिला गाफोराव आं नुगोता आनो बा 10-15 मिनिट बावै दङ बे जुरकस कइना राखाबे यांगो फायांगा नसिनि तो मदना मन पिथांगा जे जियांगा गो बुसला फुजागा saya Simon Tomang Bay tentang ke City Bus Stop Sukti Simon lagu lagu no implement kayak sini no state government pemori yang kabel IPS dongno IPS pangtung TCS pangtung IS pangtung borno koyosa sal deh no borong kap hal tu borong India government no joto komke rang rui nai Tripura government to rang kom ke rohani nai salagi mano ba kusui mano borong sini coba kerja pang tu rang kom ke teh mano ase bom kerja tabuk bahai ke thang itu semija Belum kita official lain mai thangang ke dabi mai yang thanai political leader mai thangke political leader ka alada jinis political dabi ini enggak bagai no kamu kalau dia nggak Facebook ini kan baru mau kamu baru apa implement saya kok baru kamu tuh no sandi ekor kayak ini yang tuh saya kan kok Facebook kok tam-tamnya kok Indra kami ini lain pak misal kamu kamu nanti beli kan baru lo jago sore ini wanjir kamu tanggo kau jin tong lain ini mas tanggo itu Cina lain pak pledging tong aja real bayo gari bayo bawa hamla liya sang maro ta ka bang mani chi ro ko bai kri ya ko maro sa bari han chang maro sung tu jai grei jeng jang bolong tong grei yang kami ka sido Bangladesh bai kani ka do yung action taken against foreigner national regarding ata na kan borok ka jara no indo ini tak lai nai ai kar no ko khaya ble Memang no bong ni borong sengke official no, ya DMP tu, tosi no hije bong borong sengke tam hang ni ba. Kelai jani ni, DDA no baik kasih, monitoring komunikasi tomle, apa manis apa kalian dah, CD dapat di mana, uji di market sen CD edisi, awak seng pasang kabuan pasang ka, seng orang khusus kata kau, di edisi ni, orang spesialis gau Tema parapan tongkong apa tong rumani tang list tunjukkan kan bro dibilang kanya sorka arrangement security abu to kok bro Indonesia mur power tidi edisi
abolition of the ADC no kanani power nani direct funding of sini tapi ADC ni ADD ni cuti tong deh abor khlai abor কিন্তু তাবুক যে বরক পয়সা তাবুক তুমনো যে হাতার হাওয়া কাহাও যে টং টঙাই রক সবক খাই টঙাই রক সিলাইনো পেই সবক খাইনে রক বরক বব মান থাইনো সাनै ফাইকাং হাंगे ই ত্রিপুরা হাও চিনি বরং বাকি কাহামंनाय नों बब हाइके वानसु बब मान थाइ दं borok bebek phainan uci dia bebek no tangi phani ba sung phaman duzar sa ba borok riap le sung suki khai nang nai iko sung mai introduction of separate police force बुसक BTN jo बुसक ताइ सिपाइ रक दं खना बबाय दिन थिनि कुनो Ibra ho joto borok tong asung tong hang pine phebine bo tongmu bagri mano rang senango ri senango as senango baksa grata di prolen sano ngono edisi na grata di prolen sano anglai sung la borok ni wo so baklai bine la uro hano ba bagri tong ba ishora ba kun dino maklaya anole khola kotha bi bising toi ishoni bising toi Bengaru age cini ha age cini kusung nara raja kaimane Delhi cini ha Himalaya cini ha Burma cini ha ar kangi churi di dia anglo churi pe oloman pinai nok resap nai nok sibur tibino sap nai borok to parok nai paitang jugo ne anglo churi sima payo muje sepon sadung de Bangladesh wa ina to islam tangai churi payo cini ha age ni churi payo sung mamai salsa ama hadin haito agi wang jombu jolo gabudi rogo yang bangga yang zerai narago mandai rago angkari baik bising suri guru paksa ko angkar mungai rano muri le o suri chana busla baga kita pratana kore ni nai aprang bising suri wo orang ni jeni nari rago no di cina rago no di makar baik ya oleh moraro ha kabu wahai yang tini se sama ya kok suri peyang tini anggai orang di sini ada orang ebe ini tam kobung tongai borok no je tabu bolong ko tongai rok no ni kobung tam ang kagi no borong kobok ha kau no sampai kita udah kamu ka ang abon kobong nai borong no India government no abon kobong nai oh chicken package rui nai সাধারণ পলিটিক্যাল পেপারটা পড়তো চীনের অধিকার না ধরতো সংবিধানিক অধিকার অবশেষে নরথর হাইন নাং ইয়া রাং রিয়াবো অরর মানো नेता रंबा एमएलए जाना बागै एनडीसी जाना बागै नाय तंगो नुमनि दा उसंग बिदुत चिनि आंफें बिदुत कक सामार अब नांगमनि कक दांखाला वासेकाबा आंध्र सफान्तिरु वासेकाबा आईपीएल तिनतिरु टीएसएफ सुरुगा तो उमानसि शान्तिरु आबुका देब नागरि सि शान्तिउ गाबतिरौ बा रांनि बागै जेन खानाब्ला कुनु पत्त दंबंनि তাবো বর্মা আপিল খাইতা ইতিমধ্যে গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া বাই মিনি তামনানি বন এনেলে তিনবিসিং ডায়লগ চলি দङ আমখা কবিক একাকাই তাবো ককখা जों जे কোনো সমস্যা ন সমাধান খাইনানি থাকাनि थाखाय नों डायलग मा सुकनाय डायलग फाइकाय थाखाय नि डिमान्ड नों पुटाप मा खाइनाय नों तामो सानै टंखा अब गभर्नमेंट ऑफ इंडिया ने नंगा जानकनाय तापरे गभर्नमेंट ऑफ इंडिया तामो रिमान आबो अगनाय जेमन ताबो एनएलएफ तिनि डिमांड इंडिपेंडेंट त्रिपुरा स्वाधीन त्रिपुरा सानमाने ओंखाय अम ताबो ब पुटा बंग डिमांड खाइमानि परेबो हंजाकाय ताबो तामुंनाय निनि गभर्नमेंट बाय बरक सानाय गभर्नमेंट ऑफ इंडिया सानाय कॉन्स्टिट्यूशन नि बिसिंगो नंगि डिमांड नरखौ बुदि हनाय एका आरो बार्गेनिंग चलिलायनाय एकाय अरो पक सालायनाय बागै आरो इंटरलोकेटर हेफाजाब इंटरलोकेटर खरचा टंगो मिस्टर एके मिश्र बबेना आलोचना खा दिल्ली थांपुरो आं एमएलए पिस्टक नि व्यापार आं बबाय किसा पक सालायका जेतु नॉर्थ ईस्ट नि इंचार्ज टंगो एडवाइजर एकाय पिस्टक नि व्यापार बबो सावो जतदुक सम्भव तारतारि जों कगलामनि बिसिं तैखायै मेन स्ट्रीम बनो तुइ फाइमा खांखाय जानाय कारण जेतु गभर्नमेंट ऑफ इंडिया ताबुक जे तंनाय बरो त्रिपुरा सारंनि गाहामवान सुगै दङ अजराव बरगबो मेन स्ट्रीम फाइखाय थाखाय बा नखरि फाइ कक साफाय थाखाय गाहामनाय
obon tuina dirgodin proses ni bising tuina tabu dialog soli tongo buba garabo o dialog soli tongo ni bobo saiman kha saiman ni pore no bibonno onko bo bai top level ni Government of India ni bobo bokok saleman pore bo saiman kha je omo jodi chung dara democratic movement khlainai এবং সিলেবে যারা সভা খাইতংনাই जों जुदि गोरोंसा खायै थानसा खालायै कक कायसा खायै जुदि सिनि मानथायनो सानै माखाखाय हयतो जों गाहाम मानै मानो बा तिप्रा सारनि थाङै तंनायनि बागै जों कायसा थिनां गाहाम लामा नायतगै माननाय जेमन बरो एकट दंखा बंगारो बरो अनेक किसु मानखाताबो बंनि अटोनमास अनेक पावर कतर मानखा अनेक किसु इउनिभार्सिटी रो बंनि आन्दाराव ताबो कन्ट्रोल थामैका किसु किसु पुलिस प्रशासन नो बंनि गंफांका के पेपरा हास्तेव बो जुदि जों ताबो थानसा खालायै जुदि जों कप सावै माखाखाय गभर्नमेंट ऑफ इंडिया बाय बुट साइ अबंखनो त्रिपुरानि ताकायसा लाइबु मतंनो रजतन साइमानो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन त्रिपुरा 6 शेड्यूल नि कोनो प्रोविजन करे किंतु उपजाति युव समिति बा टीयूजेएस डेमोक्रेटिक मुभमेंट खालाया हजार हजार बरमते खालाया अपरदिके बिके रांखलनि विजय कुमार रांखलनि नेतृत्व तीन सभा खालाया आर्म्स स्ट्रगल खालाया बुट साइडनि प्रेसार क्रिएट दंखा उमानि परेव तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी त्रिपुराओ 6 शेड्यूलनि बागै भारतनि संविधान एमेन्डमेन्ट मा खालाया का आबनि परेनो जों मानखा 6 शेड्यूल और 6 शेड्यूल जे सभा खालायै तिनि जे खनजरै जों त्रिपुरालेण्ड फोरनि बिगाटा त्रिपुरालेण्ड जे सानमानि म किन्तु आहान फाया गोबां त्रिपुरासा थैका गोबां बरक जेल हाबका गोबां बरक याखुं याक पुलिस राबाय बुजागै बिभिन्न समय पंगुरुं थामैका गोबां बरकनि नखनुखुं कमा कलमतिंखा अमति खायै जों सभा खालामन बिसिंनि तिनि 6 शेड्यूल माने खनजरै नेमाखा म किसाननि कगया ठीक अमति हायकैनो नायदि नों सारा पृथिबीआव इस्टिमु जखन 1997 आं जेनेबा थांगो इगो जाति संघआव आफ्रो आं सेलायनि जबाव दंखो बरो मालायखा बरो डायलग सलितो अनेक बसर डायलग सलिखा बुंनि तारपरे खायनो बरो टाम फायका डायलग खायते बरो बुंनि हामा किफ्लिमाखा इंगाकाय आरो बरो डायलग नि बेगा प्लेबिसाइड खायका रेफरेंडम खायका इंगाकाय रेफरेंडम खायमानि पराखाय 97.6% बरो इंडिपेंडेंट नि बागै बुट दिखा आबन बागै बरो हाके खायका काचिमारो तो सिचुएशन जों खालायमायाखौ काय आबनि बागै न आं तिनि एनेल तिनि ताकुरन सानानि मुसुंगो जे फायदि नरो गभर्नमेंट डायलग कंटिन्यू चालबदि फायदि ताबुन जरांखा और जरानो रोमि नारेगै चिनि दफनि तमा हामपाय तुबिमानो बुबा गरबे बाक्सा खाय अगलाम सालाय जों गभर्नमेंट ऑफ इंडिया थानि जेने मानथायनो जों सेक्रेटरि बायना नांनाय हिमे नां खाखलाय Desa tabuk diploma tani bising tei maharajan titul Bombay. The Greater Tipraland ni soba, Tiprasarang muthangai ni soba. Constitutional solution meina je soba khaitong. Tai jora bisil dirlag datine sini constitutional solution mannai ni je maharaja Facebook live rogo phai sai tongo. Lokuthum pandar rogo sai tongo. Bini je san o demand ke boro jaga sai tongkha. Tabu to sa ketal ke phai jauka. Ketal isu phayuka je analytic bon patamero jotono mainstream of hai chini Tiprasarang man thaino nanani de data Tipraland ni bising ke maharaja te julo Mumbai Tiprasarang solution rin ya abon bagina tini tayo sa bo abon jugru jauka je analytic ni je bolong patamero mainstream of hai bo hai difference tamo arnono sawana जों त्रिपुरा हास्तिनि जारा Tiprasarang और कबमा रीजनल पार्टी तंगो कोनो रीजनल पार्टी कतर कोनंको जारा नेशनल पार्टी खाइ तंगनाय बर किन्तु रीजनल पार्टी खालायनाय र गाहाय किन्तु दिल्लीआव थांगे बा स्पेसिफिक त्रिपुरा संगे कोनो दाबिनतै बर सभा खालायमाया एवं बर कक बसाया नर नायनायदि सिपिएमनि जारा गणमुक्ति परिषद तंगे बा त्रिपुरा जाव जमार त्रिपुरा बागै आलादा कोन कक साया कोन मुभमेन्ट दाखाय खाया कांग्रेस नि कुन अजमर तिनि Tiprasa मांग माथाम तंग खाया तिनि बीजेपी वो तंग खाया खालाया सब खालाया रीजनल पार्टी रो
Ke tini singoro agio tangi sing sini dabi namanya ba. Kewa saka Indian Constitution ni more power. More power tama abo clarification dia. Zaman CPM ba Ganamukti Porishad ni netara akok saw. Zaman namne apra ain petition ka 244A. 244A no rinan bagi borok sanka. IPA petition ka Tripura land. Onti khai tongman ni bagi sini dabi Cini ni jiran bising jarak di perasa sengora hastau tongai. Cini di kokset tanca kerai. Kintu tini seng bubagara ni prifang bai. Seng tini jotono tanca ngu tini ekta kok no saiman nikah Government of India no je cini separate state nango, separate administration nango. Seng dilo jokon tok haipuru apro seng mukha je IPA tibo Tripura land sanka seng Tripura mot habo Greater Tripura land sanka Nini sini orang samaspati jara thanero borobo geta Tripura no sanka ga ani kok kai mose tabuk sing kok khai kama sanai nini enele dirgo bosor soba khai ke abo sang manibo kintu tabuk to সময় কেন আসুকে তুমি soba khai তুমি তাম খাবা কবন no পৃথিবী soba আমখা কিন্তু যত দফানি soba no thro dialogue ni bising tin সমাধান ka istinu ni botini ngo khai ka jati sangho hastake phai abna tini সমাধান খাইকা গে তাবো ত্রিপুরানি রাজ্যনি যেটা তাবো সিলাই বিজারা সভা খাই তো নাই এনে বড় ডায়লগ মা ফাই নাই ডায়লগ ফাই ন ককমা সাফাই নাই ডায়লগ ফাইকা না যে নয়া কিছিনা না আবো কগিয়া ইনি নাগাল্যান্ড পিস্টক চলি তঙ্গ এনে সিএন বাই দীর্ঘ বছর ডায়লগ চলি তঙ্গ যাতে আবো বার্গেনিং মা খাই নাই তাই এমএলএ টিবি ওরা ফাই যদি তাবো ডায়লগত গই তংহাং যাকাই খাই তংহাং কে না Asamni Alpha Borgoto dialogue to Government of India. I know Pai Sapadi Sumisano Payo Sapadi. Sapai dialogue and Asubita. Almost in life. Eka Bubagar Abuni Bagan Sawa, Nan Oro Chum Bolongo Tangajan Soba Haka, but in Kogman and Maramka. Abu by Tom Pongla, Chen dialogue of Mapani. Government in the Japan Somadan Kanatanka and dialogue Matang. Pitibini job Kishun of Gomaka. যেমন জেনেভা থেকে আন্তক সাকাবলে 1997 ত্রিপুরা হাসিন কংগ্রেস সাকাবলে গোবাং বড় পৃথিবীনি বড় যত সাইমানো হস্তক্ষেপ নিবাগে जों সাকা জাতি সংগঠন ইয়া থেবেংনান বাগে কিন্তু উনিয়া চেনার जों সিচুয়েশন ক্রিয়েট খাইমা কারণ जों থানসা করে ককবাকসা করে जों সাইমে আবনি বাগে ন বুবাগারা সাকা অরই পরইলি তংই লাভ করে जों ডেমোক্রেটিক লামাতে যারা সভা খাইনাই Sila bekum soba kaitun, hari jeng Government of India by koglam salai, cini tamu kaham, hinang ne kaham tumiman, abono jeng man sugoi, baksa kai sakan jakai, jeng maniman okong sata, selai. Tabuk democratically the movement khai kamani maharaja bising tui. I hastini jo to ti pasarap to maharaja ne bising tui jeng mungsaya mungkaman na hega ba jeng phyobjak sinai. Democratic ni bising tui maharaja no je cini boro asawi tongani. Ba asake pada prasang tongani. Abo kaisa part. Abo pe kaisa part nangke lai thangak salot tin bini ekor tin ta sip mangka. Abo enelet tini borok no bo mainstream of khai no be di mantam sapai ni tong kai. Borok ni mainstream of tabuk enelet ga TNB ni pro bo man ma hai no. Borok enelet tiro to mainstream of khai ka dialogue ni bising pe. Sini man khai to sun man no. Nge tabuk Maharaja ni bising tin ke tamu ni bagai tabuk tai aro enelet tin no bo bori hin ka bini je naharmun abo ka tamu nai. Bini aro ka tamu nai tabuk enelet tiro ni to borok ni dialogue ni bising te TNB ekor je man ma hai man nai no. To bini ka tamu thul ga ni tong ka. Bini na abo ka tamu jul ko ma bini man khai ba bini je naharmun bini samu. Dok no phiom na ni asamu ka tamu bagai tabuk aro boja gi tong ka. Aro bojangan ni kogya. Oro जों क्लियर मा नांनाय चिनि बर' सिथाति सियां तंगो बुझके दे इंटरलोकेटर कगमसे बुजि गेराय चिनि बर' इंटरलोकेटर से दाबि सानसेखौ गेटा टिफलन जाखारे खाखौ इंटरलोकेटर नि बुजि खा खरबसे बुजि इंटरलोकेटर नि कोन हत्तक बारा खगना तया वाट न तय जोंनि बखायका तांनानि बनो स्राय स्राय खायका तार परना इंटरलोकेटर डिमांड रोमान स्क्रिप्ट डिमांड गेटा टिफलन सिंग द संग कोइ तंगाबा Abu betul cing nang tongle, ini college rogo, ini university rogo, seeking rogo cing, ona problem asayo. Tabu enelet tina
apil khayo tipra motha bai final ni bagai sing saya faidi norok mainstream mo faidi sudah maharaja ya northeast ni kubang ma apil khaiman pore tini NSCN pisto ko faikya tini alpha kubang ma borok intellectual asam ni borok scientific rok apil khaiman pore no borok pisto ko faikya faya diba ga maharaj faikya ora je norgo pistok fayi nongi kok tam tong abo sapai bi aro no tipra motha bai gdali thana ni kok abiya nongi dong sabi kalau pistok NLT alat dekat pistok gopena pinjau coli tanggo di pramothane alat dekat pistok coli tanggo semuanya kota kana nak kok sen saya main kok mukha mo je chini je dabi na hoite sen constitution je solution himani obo bharat ni article 233 sen sanai tanggo ning tabuna na haste wo judi na separate state na kai separate administration na thanga kai nungoro constitution amendment khane nanglagda Constitution amendment khana thanga ka solution khana thanga ni article 233 na matha tanai apna sara nangla nan separate state na get a different dinani baike di সম্ভব না অনেক বড় সাকা যে mo দুঃখ নাঙ্গো যে বুঝে অনেক intellectual comment নব নুখা যে তামাসা মহারাজ get a different ছানলিয়া বহু ছানলিয়া খাবা তবে ডায়লগ সে ছানি তংকো जों एग्रीमेंट সে খায়াকো এক দেড় মাসে কো जों কক ছালাই মানে হ্যাঁ বই বছর পরে 20-30 বছর ডায়লগ কুঙ্গু স্টিল প্রায় 30 বছর ডায়লগ কুঙ্খা তারপরে বড় সমাধান খা ইংগাকে নং তাবু নিনি অর যে जों ডায়লগ খাইতমন নং বাইকে जों যে সাইনা নি নং গেট টেবলেন সাইনা মহারা সাইনা নি বাই সাইमा খাবা एग्रीमेंट खालायमानि परे वो एग्रीमेंट बोलायो ताम ताम सैजाक तो अमन नायै माने परेसे नों सादे जेनर गेट टेबलेन सानलिया आपु चिनी बक्तव्य जों ताम साने पाब्लिक का सुनो क्वेश्चन खाइने नरक ताम मानखा बा तांगाइन कलिया चिनी बक्तव्य जों साने किन्तु नोंमाया जों सिगांले बाहायके साखाबा अनेक बरसा महाराज अरब फाइलिया खारि थांखापु सबसा किब्रासाना साव बुइके बसाया सब सानाय उ पातल किंदा हाय सानाय उ रामपद हाय बरक सानाय उ विद्युत हाय बरक सानाय उ मंगल संग हाय सानाय कविता जमातिया संग हाय सानाय आमति कतगुला पेटुआ नेता दङ आबरनो साव चिनि जे मान थाइनो ताबो केबेले साबो कुनु बुनि दखन बरके केबेंया साबो केबें रामपद रोमान स्क्रिप्ट नाके रामपद साबो उला देवनागरी खरमारिनाय ताबो खायतामो ख्रिस्टान हदानि तिब्रा सारनो बंग एसटी सर्टिफिकेट बातिल मा खाइनाको नों पातल किनान नि बातिल खाइगा ता पातल किनाबो ख्रिस्टान बले कविता जमातेन खाइगरा ना बा विकास देवबर्मन खाइगरा दि शुक्लाचरण नुवातेन खाइगरा दि मंगल देवबर्मन खाइगरा दि प्रमोद दियान खाइगरा दि गोबां बा तंगले प्रेम कुमारी आंनि खाइगरा दि खाइफुलना बना तां कक खाइजबन बरक सायाला दिनि बंनि मुभमेन्ट नि 25 डिसेम्बर बर दिन बर मुभमेन्ट खाइनान तिब्रा साव तां खाइने बर तां कक खाइजाति साया केउ बुइ कक साका इंगे लिडार कक साका आरो जों कमेन्ट हामिया खाइनानि तां खाइने बर सातुना बर क्लियर खाइए तां साइनिया दिनि हा बाफाने ककने किसु साका बस्ता कानिखा दिल्ली उतलांगै चिनी हा चिनी शासन बांग्लादेशी गु बेक जे बरक चीफ मिनिस्टर अमुक चीफ मिनिस्टर वो बांग्लादेशी ही साना बनाना रिसा ततरा रुई बगनि हेनचि बिलाय खाबले लुखाबले जों मांगले बें थागा बं दफा हामजागमानि फुंसैनो जारा नेशनल पार्टीआव थांनाय बरक एकटा कक साइमिया साया एकमात्र जारा रिजनल पार्टी खायतमनाय एकमात्र ताबो बरना बखरक तिसावै रुप्लाय खायै ताबो कक साइतमो अमले नरक साइ साइनको तिब्रा हासन बरंग दङ एबं बुबा गरन फैखांबाय जों तामो तुबिमान नाया आफ्टर एग्रीमेंट नि परेनो तिब्रा हासन बरंग नुगान एग्रीमेंट नि बागै बुम हाय प्रोसेस चलित नंबर 1 नंबर 2 के नरक नि जेटा केन बि एकॉर्ड बै मेन स्ट्रीम अफ फाइमानि एटिकेट नि जे एकॉर्ड थाय मेन स्ट्रीम अफ फाइमानि बबो हाय प्रोसेस थायखा ओमफ्राय अग्लाम सालाय थांखाय सिनि बरकनि खाम एंनाय लिस्ट अफ फाइनि बागै आबो एनालिटिक नबल तो मुंना महाराजानि बिसिंखै बा इंडिया गभर्नमेन्टनि बिसिंखै जे पिस्टकनि बागै कचारि दं खाय बरबै कक साइमानि बिसिंखै बबो हायके सिनि मानथाय तिब्रासनि तिब्रासनि खाय साइमा एक नम्बर के नों सामान देखाय ताबुक जे
chini ko get tipalani je dialogue process busuk jara advance sungkha abono blena kokungkha mahara sairika সমুদ্র কত মানা जों পারঙ্গই কিনারা সবইকা তা কিসা ओंखायनो जों हापारो हाबि सबैसे নাই তার মানে 90% जोंनि डायलग एडभान्स संखा এবং বুবগারা আবনো তুইনো দিল্লিও তাবো আসুক যা কক সাইতঙ্গ কিছুদিন আগে দিল্লিও নার নিজেন থাকা G20 নি সম্মেলন মুখা তাবো পার্লামেন্ট সেজন চলিতঙ্গ অমনি পরেনো একটা কিছু গইতঙ্গ এডভান্স সংখা आं निजेबो तो बुबागारा बाय क्लांजागै डायलग तंदे बेतो दे बुबागारा बाय चिनिबो तो कक लाम जों सालाय तंगो बुसक एडभान्स का तामनाय बै सुतरां आं अमके साइमानो जे बिसिताय दिन पुरिखा जों हापार किनारन सगै तइखा एग्रीमेंट एकदम किनारन चिनि जे सानमाने जों बरनरिका गभर्नमेंट ऑफ इंडिया नायखा चिनि बुबागारा होम मिनिस्टर बाय अनेक बार कक सालायखा फाइनल नि बागै चुरान्त पर्यायनो तंगो एंका अब टॉप लेवल थामानि परेनो चिनि एग्रीमेंट उं थानाय एकदम कबो तंगो के अ जरावनो ताबो एनएलटी रनबो नरबो नंग डायलॉग न कंप्लीट खाइ नरबो फाइदि नंग सान माने नंग करदि कारण नंग ताम ताम सान नंगाबो त दिमान त न सापिट मा खाइनाय एपरे बंग थेके रिप्लाई माननाय बबो बात थानाय बबो बंखनाय के दुइटा पार्टी नि बिसिंगो दुइटा ग्रुप नि बिसिंगो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बाय नि यांगो तिप्रामथा बा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बाय एनएलटी नि बिसिंगो पक सालाये अंडरस्टैंडिंग माने परेवो न तो एग्रीमेंट उंले एकाकाय चिनि एकाका प्राय 90% जों एडभान्स सुंजा तब एनएलटी बरा बसक जरा एडभान्स सुंखा तब अब एनएलटी नि जरा चबा खाइ तनाय लीडरशिप बरनो साइमाननाय तामन के जों नायो जोंबो बरनो दुम सावै तुबुय एग्रीमेंट खालायतुन गाहाम बरबो कायसा दफाने बागै चबा खालायमाने सेक्रिफाइस दं बने के बरबो कायसा गाहाम तुइ फायतो जों मन नायो एकाकाय सेकेंडली इनका तीन भी चुक्ति तो तब अचुक्ति नि व्यापार होंगे इनका का आंखियो सानाने मुसुंगो तीन भी चुक्ति उमान बस बसर खानो नादि प्राय 40 इयर्स कासा कासिम था के तिनी अचुक्ति इम्प्लीमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बे खाइमाने इम्प्लीमेंट तब उंसुयाको बबो उंसुया इनका काय जे शिकारी बारे रेडियो स्टेशन जे खलंगान पक पमान चुक्ति बो अब तब कंप्लीट खाइ जायाको अब प्राय 60% तांगै तब काय तांजाया गोबां आरो कन्स्ट्राक्शन दंखा किन्तु आबो ताबो तांजाया कंप्लीट खाइजाया बेखाय अबनो ताबो जे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बाय जे चुक्ति खाइकायनो अचुक्ति र कार्यकरी दंनो इम्प्लिमेंट दंनो अमो कायसा बखाव मिथिक द्रायजा अमो कायसा बखाव मिथिक जा जेमन एटीटेप नि चुक्ति 1990 र गवर्नमेंट ऑफ इनकटा त्रिपुरा बाय जे खाइलायमाने आरो इनार लाइन परमिट नि कक सिजाक दङ एडिसियल खानो इनार लाइन परमिट इम्पोज खायना बाबो किन्तु 3 बছর थामा पर खलाय जाया 1971 नि 25 मार्च नि परेव बांग्लादेश नि जारा फाइना आरो सिजाक बांग्लादेश नि बरफ फाइना हने गरना आइडेंटिफाई खाइ नोरि रखना नि कक पमन अरन बांग्लादेश फिरबे रखना नि कक पमन अब तेनिसे पयनो त कोन स्टेप ना जाया तानि ना जाया बेखायनो साका मेन स्ट्रीम अफ फाइदि गवर्नमेंट टक खाइदि तो खाइ कगलाम सालाये एग्रीमेंट खाइमानि परे जदि ताबो नि इम्प्लीमेंट खाइका आबुनि दाइले साबोबा गवर्नमेंट नंनाब्ले ते नों गवर्नमेंट अमतिकिन पुइतु मासारि नाय जे नों एग्रीमेंट खाइका आबो जे इम्प्लीमेंट खाइनाय अ एश्योरेंस लेन मारि नाय तार परे ना एग्रीमेंट नुमानो इनका आबो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ताबो नि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नि अथॉरिटी नि दायित्वखा एनएलए तिरना विश्वास नों मासारि नाय नों जाकि सुदिनानि अमन विश्वास मासारि नाय जे नों एग्रीमेंट खाइमानि जेटा कंडीशन तंगमानि जेटा शर्त तंगमानि अमन नों इम्प्लीमेंट खाइनाय ने नों गनो एश्योरेंस मारिनाय कक मारिनाय पुइतु मासारिनाय सुजा कक ए इनके तो सम्भव जेमन ताबो तिप्रामा थाबाय एकटा एग्रीमेंट माने जोंनि एकटा कन्फिडेंस दङ जों अ दाबि बाय अ दाबिनो तुइ जों जुदि बा अमन तुइ जों जुदि एग्रीमेंट खाकाय अब इम्प्लीमेंट खाइने चिन एक पुइतु सामान दाबि तो जों ताबो एडभान्स सुंगै तम के पुइतु मासा लैगुना जों पुइतु मासा रिगराने एनएल तिनबो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पुइतु मासारिने तार परे डायलॉग सक्सेस सुंगैगा के आमहाय पीएनडी अकॉर्ड एटीटीएफ अकॉर्ड उनके एसडी ग्रुप एनएलपी नि एसडी ग्रुप नि अकॉर्ड कोरोना एक्सपोर्ट आंगो जाखा अबन परे गोबां एक्सपीरियंस का
ni je bolong to main stream phani ro apro ke juto sahityo bhayo খুব ক্ষতি বাই কক ক্ষতি বাই কিন্তু মেন স্ট্রিমর যে প্রো ফাयो আপro ke je কক rmani abo khaije gya implement khaije gya ni thama je nang khasing je samahai in de ekot ni je sikari rail station ni কক rok ba ATTF ni khasing te je ekot mani ina line bargi 1971 ni je bangladesh ni je phani ro phero giro honani abo hai rok je chini dofa no kasri bi tongjak mani am hai mani rok am hai dabi ada birok se khaija gya ni thamke abo analytic ni khasing te jodi no ke main scheme of khai kai omosho khaine ebong bo process te khai getse adai khai man no nung ta ge sgang pulan ekot khai khai ba abo bahage মানে পাবলিক রকম জন্য থাকে বুঝে না যে এই অমো খাই থেকে থাকে বা analytic ta khai to nai ro mi bising ko phan thumta je obo khake phake hangka chini babe mani mano ba taha mun nai chini to khani babe abo enelet ni leadership no saimanai government of India by borok tam bagi tui fekai ba busake ko kolai tam hingka anta a dialogue kare enelet ni ojamarok sa dialogue tongo sutrang abo borok na decide khinai bor butike fekai kai budo khani kaham tumanai dialogue khaina thangka borok busuk success khlaimano abo bangni upor depend khai তবে যেটা এগ্রিমেন্ট নি যে সামানি যে এগ্রিমেন্ট খাইকা ইমপ্লিমেন্ট নিয়া जोंहाबो मुभमेन्ट मा खायनाय NLP SB ग्रुप नि बुंनाबो इमप्लिमेन्ट नाउ दंगा ब्लां साइमिया बै उन दंना किछु प्रोजेक्ट बुं रांनि सिमसे पैकेज आरो बादे ताइ कोन डिमान्ड करे किंतु एटिटेट नि जे सुक्तिनि फाइमाने जे ललित डेभलपमेन्ट तिफानबाय किंतु बरप तिनि मुभमेन्ट करे मुभमेन्ट मा खायनाय किंतु तां मुभमेन्ट खायाबा तिनि निनि बिकेरां खलनि जाव शिकारी बारे में तीन भी और फाइक मेन स्ट्रीम फाइम पर जो तब प्रोटाइ बरो मुभमेंट करे कपन प्रेशर मारि नाय प्रेशर क्रिएट मा खलाय नाय जेमन तब नों साका हम नंखा जे एटिट्यूड नि सुप्रीम को माने आं रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट नि एकजन लॉयर बाय इनको बत्ती प्र फाइनाय आं कगरिका बर फाइनाय और फायाम मालायनाय एवं अरनि डॉक्यूमेंट्स बो कलेक्ट खाइतलां थानाय जों एटिट्यूड नि एकॉर्ड जे इमप्लिमेंट निया अब दिन को दिन आं बुबा गराबै बो सालायका इंता बो साव तंगरादि अमना एकम खाने किंतु तबो आं नाइयो जे अब एका सुप्रीम कोर्ट जों एका पिटिशन खाइमा खांजाकाय फाइल पिन को जों खाइमा खांजाकाय किंतु म कोनो ना कोनो दिन एक दिन अमनि हियरिंग नाय एवं बाद दिक नाय ताइ अबनि ব্যাপার কয়েকদিন বিশেষ সুপ্রিম কোর্ট একজন লয়ার ফাইনাই তিলব্রাও बो फोन कक सालायका बो फाइ और निचिन যত ডকুমেন্টস কালেকশন খাইতলাंनाय नांगमानि এবং যেদিন সুপ্রিম কোর্ট যত এফিডেভিট দখায়ে ফাইল গো खायाना आदिन जोंनि कয়েকজন बरक जों सुप्रिम कोर्ट तंनायनि बागै जों सायख'नाय अमनो जों ताबो आसु जराले जों एडभान्स संगि दंखा हयतो आरो बुबागारनिबो सुबा मुं जों माननाय हिनि खाखलाय दं तब एटिट्यूड एकॉर्ड जे फाइनानि ning der demand to nang saga dan pani un se ada terus kami Bangladesh je fairo ki bironan abun ya lo tai boni kai besuk apro demand khajaga je accord khai ekna accord sign like abo kebangna tongo aro ni thikani mutu kre tabang abono preparation nai bono ro cognition nim ko yabang documents to ani file tongo tobe 8-9টা অঙ্গ tongo just nini jara return फिरोगै फाइनारनो चाकरि दिका ए नग रकिस तांगै दिका किंतु आरो मॉडल विलेज खलायै रिनानि जे दंमानि किंतु अमर रिजागलिया बुखु बायाबो एकटं बखरे बुखु बै साका किंतु मॉडल विलेज खायै जे रिटार्निस दंना रिनान तमन अमर रिजागलिया हंखै ताबो किछु जागा आं साइमाखा NLPSD ग्रुप नि बररबो बरगनक तांनाय बागै किछु काय बरक हा सानमानि अबो ताबो बिबन बागै के कसाय तंजाबो किंतु बरं निबो कोनो मुभमेंट तिनि नुगजा गयाता कायताम खलाय तमक तो साइनिया तबे तिरक खायै जों मुभमेंट खानायनि बागै आं वानसुगै दंगो ओंखाय खाखलायो जों सुदु डेमोक्रेटिक मुभमेंट जोंनि ओपन लिचिरा खमायसिनिया जों खूब दगबो थाङै आइनि लरायबो जों खायनानै नांगौ अकक जों सायमानान नांनाय ओंखाय आबनि बागैना आइनते जेहेतु ताबो गभर्नमेन्ट जोंनो अब इमप्लिमेन्ट खायन तखा तब आइनि माध्यमे थाङै जों आबनो प्रेसार क्रिएट खायनायनि बागै जों मा चाइ दंनाय अ लामा से जों मा दंनाय होनना आं खाखलायो
Bisa mohon ada nih bising teh di pramu tani teh dulma baik di pasar orang muthanan bagi 90% agak jak সমুদ্র ni pair kinaran sahui এই যে program salaimani kecaro je laikhanjak sal kisa seka ba tabu ge proses choli tomani মানে মানথানি প্রাসরনি মানথানি বাগে ও ভাগে হোম মিনিস্টার বাই পুরা পুরা মুকক সালাই দङ महाराज फेसबुक लाइभ को फाइ साइ दङ के दाबो प्रमा के पासा रमे माने पिताम जे लिडार को साइ दङ जे पाइ किनार मुसबिया 90% पकंखा आ पक सालाइ प्रो जो तो पिताम थानि सिनियर लिडार इंटेलेक्चुअल फान होनथों समाजपति फान होनथों जो तो मिनि उइदा आपरो पक सालाइ जागि दं না আবো তমতিয়া সমাজপতি আলাদা গ্রুপ ব্রক কক সালা जों তীব্রমথনি বুবগ্রাম তীফাংবেসং আলাদা আইপিএফ টিমে আলাদা তাই ব্যক্তিগতভাবে কেউ কেউ থাঙি দা মালাই খাবো তাম সিক সাইমিয়া তবে जों ডায়লগ হংকাকাই অসমাজপতি जों তাই আইপিএফ টিবো বড় খাইকা আসিনা খাইতাঙ্গো আঙর জনজাতি মোর্চা রঙে কোনো নেতা তেতার থাঙ্গে কোনো ডিমান্ড খাইকে হনে আং কেমো নুগিয়াকো তাসু পর্যন্ত বড় যে তীব্রাসারের বাগে কক সাইকা বা কোনো কিছু খাইকা হনে কিন্তু চিনি মকল ফলাইয়া এবং বড় ডিমান্ডও খাইকা হনে আং খানাইয়া বরঞ্চ কেবেংমানি বাগেছে বড় অর চাইতে গইতঙ্গ পদের পর কক সাইতঙ্গ গেটা টিপলেন মাইয়া অমুক মাইয়া পদের পর কক সাউই বাহাইকে কেবেংনি মানো অবশ্যই চাইতে গইতঙ্গ যেটা শিক্ষিদল দাবি খাইলাই প্র কেবেং মা হাই তাবো কেবেং দাগাইতঙ্গ 그래서 아버하이 이제 সমাজপতি আইপিএফটি আবরং বিশিংতিতেসং সাইমানখা ফটোরক নুখা কিন্তু সাল কিসা সেকাং দাইবেশা মহারাজা যে ফেসবুক লাইভ ফাই সামান্য অমিত সাবে কখন লাইখা আবং আবং বিশিংতি কেন কোনো রিডারিং জাকা হেকে বা নরক নি আবং নরক ন কনফার্মেশন দাকা জাকা যে ইনফরমেশন দাকা জাকা যে जों बिना हेके सालाया थां दङ नरक जतन फाय आम हेके रिडारिं जाना মহারাজা সিমিতে সাইসুং थांनि मालाय না আবো তো যত ডায়লগ তো যতন থানান কগিয়া যেহেতু বুবগা চিনি মথানি চিপ কিন্তু বর্ণনা নাই কারণ বিনি তিখাঙ্গনে তো চিনি ডায়লগ শুরু মানি কিন্তু তাবো তো বিভিন্ন স্টেজ ডায়লগ খাইনা নাম কক সানান নাঙ্গো আবো সাইতঙ্গ যখন তে চূড়ান্ত থাঙে না ফাইনাল মানে এগ্রিমেন্ট মানে আবো অজামারক থানাই অজামারক বল তামা di pasal ni man khai de demand tomani abro a agreement no ber jagi amro ungda abo agreement pore sarita abon sikang dan bake nung sana ba ha nung bake sana khana tamne nung sala nung khana tamne tini nung ko kha nung khana tamne nung sai na gera di advance bake nung sana ba nung bake advance sanai খাইমান পরে নন অব যে এগ্রিমেন্ট কপি তো जों খবর তো মাংলা দিলে जों তামা তুমি মাখা जों আবো জনগণ থানি এবং বিশেষ করে মিডিয়ার নিবেশ কাং जों তুমি ফাইনাই ও দাবি মুখা সাবো সয় খেকা সাবো সয় খেকা অবরত চিনি লুকুরং নিবেশ কাগন দাদাক সিদাক जों তুমি ফাইনাই বলে খবর তো গলা বলে আবনি পরে নরক নাই মানি পরে অ্যানালাইসিস খাই নরক সাদি আপু কিন্তু আবু না গেলে নং তামফাই কক উনপাও নাবা সিলসে কক সাইতো নাবা অমুক মুখা অমুক খাইমালিয়া অমুক গরিখা হেদিবা তিনি জরনি নিউজ বাই কপিন নরক ফাইকা তাই অ ইসুনো তুই আনি যে সীমা যদি নরক ফাইবা নরক বেলাই সওয়াতি পান্তি ফাইম বেলাই হামবাই তাই নরনি মিডিয়া চ্যানেল বিসিংতি যারা মানে রক বর্ণবং হামবাইনাই অদফানি যে जोंजाल খালাইছিন দফারক খাকসাঙ্গै মায়াং তমনি লামা সিয়াং তমনি বর্ণ আংহাইনা হাই জানি जुगमा जति केरं भारतनि टं केरं रायदानि बिसिंति बब हाइकासिन दफानि साइ या फांगियारं सिनि मानथाइ बा टंथाइ आबो दाबिया गाबरं तिबो सावनो काई आंबो फेसबुक नुखा बाबन आं सिरियस जागिया ब जतन थानसां नानि हित ताबो अर हठात करिया दिल्ली थांपुर तांगि रिंगि खाबो काइसानि बखावले सोंमुं फाइका तामनि बागा हाति साकाना अकक तो आगि इलेक्शन सकां तिप्रा मथा सरवाद न आंसाव साका
জিএমপি জনজাতি মোর্চা আদিবাসী কংগ্রেস tei joto ancholik party to phaikya kongres hingka omake borno joto ringi borok bo tipra sangya ble borok bo ang bong leader koto koto malai sau borok bo bakhakai dujang tong phe lama mai hangkai to sungbo mosagana phano tholai ma tongle hingka ang salsa bangla hawo chini borong ganang kamini de borong thitheng ko te kharoksa engineer bin bung salia government chakri khaitongba sung salsa bolong lama koroi thupuru masa chini gana sok asuk tong phaikya yang kai leng lai jamutri thangjak hingka yang da kamini ang khai je masa tongman digino tonga haipana ani gana ang kai hor musung burum burum to kaing nan kai musa hingka yang kai jotin musa sobrokan sa phang kha mukti thangjak ni jin to thoitung bohang kotoma tolao ang okon tang ma sang dukhoni kok sate sate sabdangani kok saitang okon sakang kai ya phangono sung tamung tongha tamung tongya sung abono buje sujan tabuk all paithak ni jorao mahai bini je netrito bai tipra sorok jotono phaikya asuka phaikya orwa ani bele khana bakha bai english ka pen ani ekdom suli pen tongo ang bo bai gana gana tongi pojonto kok sanani ani budiron thasabani nani bonobo upojukto malia bagai ang abam bena sakang jamane jara regular media naitong erok khakha gana tole greater tipra no ti political khanya nai ke hune pila habing tibu ka pura anok bokok jakha abo 28 তারিখ অক্টোবর 2021 anthen de dutung angkai anthani anoko phai bokok atain mino ang okon tamsa ang saiman ka aro je boror no bini je yaksi yagra garing khungsa tangha ka jeng saimano sungmal kongrui nangu busu busu bo kontham priwo angka pala kongrui nango abon pore kasara support bonango omo haike je support nei je eta tipra mosni nok tangmani kedo o nok tangmani tamo nukha ngole tipra mos nok tangmani aro na pala musuk kona burini pala bo krui sungal bo krui haina support bai simino budu bai sim khalai mahai angapun saimangka karon je leader obinar phaha paika borok leader bangjago khanatung jotong takuro leader bangjago tani bage ke chitle kom ticket kom MDC 28 jona si engke MLA 20 jona engke busu phaika ata je 20 singka kai sung semano 48 jona si engke leader bleno gobang nangle dofani samu tawan chuktun ang horizon deborma kisai mesa serengka hane angno jotono angno koina angno jamai wansa kok khlai mahai khlaiman tawan chuktun boi baksa baksa no koek sang khayro kok du boi khayo comment no siu nogo aso aso ko simino boma saitung so ek budu boi ko saro nang tai busu nogo sing aso ko saitung nai ga ang saka biang ti sana antak sadi lama sekerika kara ancolik party ka sipas kerika patol konya tonga bo thangi sipai ka BJP engka tipra moto thana mane angaro jaga sijalia soyong ras poribani chini je protinidhi sinti prasani bubagara ang bo sigar khaya to angle bon bubagara hinlia bana jetu kaisa conference de khlai ka ngabon sobe masawo bo taisa kubui dofana sabna angkai bin bo uklok busang na hari teksa tenderness na nangnai teksa bo chincheri dingna nangnai teksa humbleness na nangnai bota wan sukজন ta tabuk ti prasara excited ngai sung bubagra na ang nang hunai wan sula yoi waisa na election hunai bisi kudungma bubagra ga salthang ang new generation tabuk englai tamani abnot sini borok bonotei da binle rajdari ro tongo rangri bo tongo ekta kisu khlai maron hi wan sumani bobata mangkha tabuk ango jonagon sungu ang bini bildi sungmaya ang bono first 2 tarik April 5 tarik April ka February sina tipra mota khamani 5 tarik 3 dini pora ang malai kha rajbari bo tini borong gorang ta sidam sangwa prudno bongno bang nugo tai tabu MLA Ranjit Deborma bo tongo tai Mr. Sumen Deborma sangro tongo tai ko ekjon chere student bo to afuru ang bono kagos potro document rikha bo kagos rikha engka ang norno bo jotono
tabuk pilih penuman antani kaisa memorandum project actually spata in details iko mo bonyang riu apru bonari kai bang abone respond national human rights commission reply mamara korok ang bono jotto rikapaito oro tam tong oro 184 জন রাজা tongo bumung tongo bo bosro busuri fuji phaika abone bo tongo 1971 jara sini hano sekbeni sabo bangladesh refugee phane abone sangkabur jak tongo Mungkaite ini merger agreement ni kau tongo instrument accession ni kau tongo tai je North Eastern Derogation Act ni kau tongo bayu tai citizenship ni bos semuanya সংবিধান কার্যকরী খাবার যত law by fit kai wawoi subu ekdom langa nai thoka backred reject bathai reject sebjak haike ang apuru bor rimani boanotam saka nin ma partner bo ang ko maya nang khaimam pu khaidi anan nang ontoto dia jate sini Vidansabha jara sabin ang khaina ri ang ka grata tiprale nang sake phadi tofana boy phaida basan mari no ang 5 tarikh tofan thangi gosona khaika thangi malam chuni basa o kono tini ang tangi masangkai je tini bo saka thansa phadi thansa ni kok sawoi joton thansa angkha a jaga thansa sabo ringlia bini kaisan noitik abona ang correct incorrect na abona correct nglia wrong ni porong gakai to bo sikon jagano incorrect bo somoyo party sangoto khamane sakang GMP ni leader no tiprasar no janajatin leader no bin kata songrok sible jisunu porta songrok ringga ko dofai dobe sanan tongani je sini problem oba hain khasung phadi tabuk joto thamja khlaiye wan sumung kachangano noro bo GMP ni khai tongo su bosonka প্রশাসন আসুকা হেপানা চিন পার্মানেন্ট সমাধান করই এনে ব যতন বন বিভাগ রাই জিতেন চৌধুরী সাপচং ব চিনি শ্রী বরম গনাং জিতেন চৌধুরী সঙ্গ বন মানিও দারারা সরন সঙ্গ মানিও বন মানি হা কেবস করই এনকা নিনি জনজাতি মুরসানি বলিদার মানি হা তংবা তাগনি মাসা মাসা বরম গং থাকা বিনি আরওয়ে এমন সংকীর্ণতা বখা কিসা মিসা ইংলিশ না হিন্দি না আবহাই লিদার পানা বিনারা এমন বখাচিকন মানে সাইসংনা आंनो एमएलए बंगना आंनो एडिशन एमडीसी बसानाय आंनो एम बसानाय आंनो एमएलए बसानाय आं मताबो मन्त्री साना बयता वाखलय दंफिया एकदम आंखाय जाखापानो काफिगे काख्रुबै फानो तेससे मन्त्री सालायसन ना बहाय एम लाय दंबायो बिसिं यांगक बीजेपी हता आउदंले मुति फना अंको थांबाय का अंका खबर मालाय थांबाय का अंका मालाय माने बुइ सालायो बरो बीजेपी नि बिसि आनो साहरो अंकाय Anto BJP bukhaya ani norok spesial nukna ang BJP no sabla BJP ni tiprasa permanen borotong janajati leader kono din ang sable ano road map nukita ang buku do phayok tin kang tongo tini sejara ang asu kwani wai thamnok tokruk japano humki hujiti to wasabai no 2 tarik election ile khamani appointment porekha 3 tarik 4 tarik khanaro wasabai no petrol 20 liter pai no huk sogoi thabla khanen pono humki dijokhe ang hai paso tako nung rekha ta kaham ko nini kepala sujak ani kepala sujak to nini ya ko anthina to ma thine blabu to hai deba kaisa honeymoon khayan ta plan sa ta plan bike kur thing an kai honeymoon han man korai thayan ba borni jibone kono certain kai pla ai dasri gang tini o mede tang o bonang an ta ko kuno wana ya khang ma saung kai ta bo se wana gone kichu kri engka ta bo baksa ancholik party tan yang liya nei national party ko thangkai no sung Maigula ganang senai rang kopolong sende kopolong Almira kopolong nai ta kongres besang sobis fekena seng ekdom pura ko rangsak ni yaklik kharike manjau nai hob relai jau asal ni route map aro thangai dillio thina ang rangsak ni khoni tongo aro ni o khoni ni mani tu ni route map se krui thangai aro thang sai manai borok opojok to singi meko nini thangai buku ko sai man phano english ling phano boy kok sai man phano nini je ohani besaroni nature of human fundamental rights under the written constitutional provision of the written constitution of India aroni provision o tamo ngi violation khan abno thangai suit langai yasi bogi musugo mutingka bono bujogi suku khala bakha habna nangai bele tabo sujara abo hai document rimanai kebo grei tini medem iso no CPM ni even parliamentary MP several person tiprasar ongka kuno dino thangi parliament sini problem no thawi sai sasaka ba jeseng muti tangani
tini je borok khari phaiye national international refugee ni rang sawoi phaimase borok sita mukhomonti borok sikka monti borok bacha asu dikha asu besar bong tola tonglai sita bo khai no dalal rasati khai ma kesen ngai sukka musuk bazar dalal khai phalai lap chalai ma hai political dalal khai musuk dalal khai ne ro bisile mamuya 500 1000 2000 mai phelai jau gachin Tripura saka political dalal tahu Kongres khanya ro political dalal si bongthan kono parmani sukru borok khana khara tun anu satun masil jaktun ga CPM khanya ro bagi samni dalal 10 dalal ta BJP khaitana BJP Janajati Morcha nai khakala bulai bersini yang dekhe tahu rangni boksa ngai sene gananglai temun hare ni department kaisa se onin department e se nang fulfill khlaye ni duty nang khlai meya usang Kongres tanggui aro tribal fair of amul khai nang khaba ST rong bagai engka Kongres ni je NSC aini je khainai samrat rai sang tangi phekai bege na boro watam no chin Tripura saimanu kise misa khana kangai no sudi rai barmon year fit to become eka mukhamati minister ni sire se horizon development khai jesuba ko kaham saitene musuk gada bat parsara kich comment manya sengki sudi barmon sambai tar korlai mana moton singha ain sia deba ha tahu sudi barmon ni baksa rom la 244 sorry 125 amendment abono to ye beri sasuk wen tahu chin Tripura khukti ran ta tur sir kothon lai malis sakanga molom lai phano tobo Tripura tahu Kongres namani ang be malai kha ang tine mede miso ang malai joto baino CPM leader wang malai tu ta malai tan bo ani borong ble ani satai sai pheta angka Kongres khani leader wang malai boro bang malai boro ani je satai chau nenga ma hai khlaile India ang saka ano direct Kongres sabna ka tawang hala tung sa dari tung saka ang buton dari tung kata mo ek number angkai joto 20 Sydney joto tiket bangani homo bangani plus arni joto karyakori block committee homo committee joto ni sini na authority mane janojati ni সম্পর্কে abone pore ka sing sorasori sab samay no dilibe koksana bagai CWC ni member ka hamar nai CWC tahu no sorry kengka all India wa sudipor mengka invite member ane Tripura saka hani si malingang juripa mata trasi pa masana हमको कहना पड़ेगा ये हमारा मिट्टी है हमारा का जमीन है जल जमीन जंगल के लिए आप सोच रहे हैं कि हमारा Tripura के बारे कुछ नहीं सोचेगा तो हमारा हमको भी CWC में रख दो निनारो पॉलिसी आन नंगरी नहीं आंकुर समया आंगारन में कलागा आंनि ऑल इंडिया नि पॉलिसी BJP नि पॉलिसी बजा डिफेक्ट आं आपनो सवै आं थांगे बासन नि मेफोर नङाना CWC बजुतनि हरदि किंतु हमको लगाई नों तिनि Tripura नि आयनान भाइनेर बंसनकारि खा आन Tripura संकारि करे आराबो नेशनल काउन्सिल BJP जनजाति मोर्चा है नेशनल काउन्सिल तरं गरै ततं गरै CPM नि फाइजौ sini comrade baya songbai boni polit burun sodasya till today there is no become any representative as a politburo member ana an sadi mang kaborok sini tongo noi tar mane nin policy maker gerita ko all India committee tongo all India committee wo 607 plenary committee meeting rogo aro nang kok sana sujug mana mano 5 minute phano Feba nang jadi na CWC Kongres ni ka uno soli jon angka nang bai soli sekai on to 10 minute le time मारनो प्रोटेक्टिव मंत्री 10 मिनट का अंगन तो माफ कीजिए हमारा Tripura का समस्या बहुत गंभीरता हो गया है इसलिए हमको थोड़ा 10-5 मिनट बढ़ाइए तो बार रिप्ले आं सालसा बोपाल को मासासना बोपालो आने मेसेज ताक बोलो gitu ताई वेस्ट बेंगल मत दं Tripura मते खरनै दं आफुरो आना 10 मिनट सामानि आधा घंटा लाई थांबानो बथाग हिसिलिया ले 1.5 लाख बरक बोपाल आरो पिप्लानी बोपाल पिप्लानी तो तंग सिनाजी बानगो पिप्लानी के बुंनो खना तिन सानथाका Tripura सरक आरो थांगे काली मंदिर नि आं आरो थांगे वाना का जों बर थुंकाय 10 ने काली मंदिर सारो एरिया तो मासे 5 का निङनो आरो थुइमा पे जों थुताय जागोन जी वाना मा सिंसा बरले बुसुति एरजा बुसुति बक गजाक सिले बजागा तंग सरी बथप लेना जागा तो तंग बुनिके इस्कन मिशन जगन्नाथ पुरी मंदिर हमग मंदिर हाँ जतो नि तमन अब तम बगैबा विभिन्न जगह থেকে পর থাং থুইছে থুইও
Bangladesh phai phe angka aras thang ro koi thi aise bai amok thi aise o ko no tang masa tini of medium se masa singmani ke biang samang ke biang nano singmani bang poi theng ya sini buba gra nei jabo sung tolai mane pro durji bona angsaka hor hamesha ke rahunga जब तक कोलकाता का बारीक गर्ज जमीन बिक्री नहीं करेगा आपने त्रिपुरा के लिए आप कुछ नहीं कर पाएगा टाटा बाय बाय आपको हम कहूंगा जरूर आपको कोलकाता का जमीन जो पुराना घर बिकना होगा नंग आपको फलिया सकता हूं ना थांगे आरो हादुल खिदाल यू बिचका सरी इनका बंगनी मैनेजर होते कुकमैन वाशमैन दूध रिफाइनाय साबो वानजाई गेटकीपर वानजाई सुंगिना दे कोलकाता उनो साइड नंबर बालीगंज सर्कुलर रूट कैंटनमेंट रूट बुंनाबोनो कोलकाता वेस्ट बेंगल टाउन एटन आइदि फुंसे सखनाय दुतला दालां कसा सरी त्रिपुरा हाउस नि मारुफिया उनो साइड नंबर त्रिपुरा हाउस उनो साइड बालीगंज सर्कुलर रूट कोलकाता वेस्ट बेंगल दिके ससपा नेटा फ्लाट चका नाइने दारा खानाय रनाय दि आंनानो कुबिदा साइड आंका पुलिस सकां देश देशांतरे जाइते देव तुम्हार संतान ने रविन्द्रनाथ कविता से आगे चारे पड़े सुमान मा बिगुंगार बुंथा मासुंगु केरल थांग केरल का सब बिगत तंगो हां थांगे नों तामिल थाने तामिल का सब बिगत तंगो आंध्र थाने आंध्र का सब गत कर्नाटक थाने कर्नाटक तो कर्नाटक नों का सनां से कर्नाटक सिका का पर थाकी और बना पथे गाते गाड़ी मोटरसाइकिल खिलाइते नो चाबी साबारि जायगा सिकक से करै सिकक बुं कल्चर से करिखा कुबुई थांनायटा सिनरो आगर नंगारो मोटरसाइकेल लामा ब्रेक लांनानै इंखा ताला गोनां चेन जाकसे आनि गुरखा बुस्थुफ्रो सिबिजेट हिरो हन्ना लाङै रिख्लाय थांबाय कटाल आफ्रान लगलो ते खुंनि थांबायसो बांकारिसि बाइके तालबो खा सासिमालिया गातने अकाउन्ट तांसा थानसा सामसुं अभिज्ञता गेरारि खालायगारि दफा दफा माने बेरायग्रारि नंगरा कुनो कम डिग्री परिफेका इंग्लिश रंका हिंदी रंका जत रंका नै बाइके प्रेजेंट खाने सोंलिया आं तिनाव बेसे मुइतो खाना यो तिनी थानसा कक सवय जखन सिटिजेन एमेंडमेंट बिल का एक ना थांप्रो चिन त्रिपुरानि आफ्रो रिंजा खाबले अमित शाह संबाय आसाम बावना आराय घंटा माला लेखा आं थांया पानो सब चिनि बरम गनां सुनासरन देबरमा सुंगिनै बना बिनगत थांगा न लिस्ट लास बना सिरिका साबस्ता ताम साकाबो साइरका आफ्रो सिनि रांकल साबा तंगो ताबो सिनि दाजगदि जो तंगो एंथनी तंगो बिश्वजित कलय तंगो पाताल कन्या तंगो अनिमेश तंगो गैताय मेबार कुमार तंगो तै ताबुसिनि जे एमएलए बरमगनां चित्तरंजन देबरमा तंगो ओ ताबुक जे एडिसिनि एडुकेशन एम फाइने बव तंगो आ समय आसाम बवनो आराय घंटा कक सामानि स्राय से आफ्रु बसाव नर नि संविधान कोन दिगनो वायलेशन का अमहायनरा प्रमाण का न संविधान फ्रोदि आं अमित शाह ना आं नाय अधिकार फियाबा नर अबाहिका आनी सरकार बीजेपी सरकार आनी सरकार अमाहिका ते सुतुं अपला काफला क्लासजों बायदंगै नंगनो जों पार्टी इंगखला एरेस्ट खालाय जेल दाना जेल खालाय हायै कुनो साराराखसि बरक सिरिं अपला काफला नन खायरलि खालातो गुबैखौनो सायगसिदि आ सम हामपा हेपानो आनो सेलेंजनाय रखनादि ताफति नैता नरेंद्र मोदी द्रौपदी मुर्मू तो जदि मैसनी टीवी चैनल चागरे को हरिजन देवरमन त्रिपुरा फाइव खुमाल तो आंसी बेगरा खुमसका आंस 2011 अंसिमी सामानी जनजाति का अभी तो क्यों राष्ट्रपति ने नहीं बन सका राजस्थान मीटिंग अंगो हरबो पालंग फ्रुबंगो निनी दिल्ली वो पार्लियामेंट कैंटनमेंट को एमपी नि कैंटनमेंट हॉल 2 नंबर सबसे बसर वाइस मीटिंग को 6 मास एक बार मीटिंग कल खाजगो आथा चिठी ब्रुम ब्रुम तो अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद नहीं ऑल इंडिया नि रेजिस्टार क्लास सुजाति आरो फागन से क्लासे संग ताबो केंद्र मंत्री अर्जुन मुंडा संग आरो जतन सदस्य वाइस प्रेसिडेंट इनका आं तिनाव कोन ताम साइट हले खाजन ताखते बखरो तिनी बुबाग्रा ताबो खदार के याथाय सिलाय तिनाय रक्त बुसुक तो आं साइमालिया এই জঙ্গলে কয়টা সাব রয়েছে হিমা হাই বাংলা সালাইমা হাই অ বলঙ্গ বেঙ্গল রয়্যাল বেঙ্গল টাইগার বুস্তং কমা হাই আং সাইচিমাইয়া ততংক কুগরিকা মাসুমুসু তো তাগো ত্রিপুরা সবাই তংক इनके बरक तंग माने बटामनि इशू तंग बटाम नाइ तंग बरनि कोनो एजेंडा नुगलिया कोनो प्रेस रिलीज नुगलिया बयनि हारंले
borok mo dopha dopha satin mo stand point ro ka tawi enele tison koi bo sadori angka boni activities bo to uyango kise misa borok khobor khnabo ke rang ro thum khna yang ko gona kuni o ko ke to কোনো একটা এজেন্ডা প্রপারলি borok tabuk seng muti muti khai katha jotono kaise jamana poriborton ngo যুগ পরিবর্তন বাংলা বাই সাইন্টিফিক जों सेमन आगि खबर खाना कायदो सिमि सिसिन सम्बल टीवी फक्रै 1982 के एशियन गेम फ्रो पहिला सन टीवी थासे खवाय टंगा फ्रो दुलाल चक्रवर्ती ते बन्दना दरने चिनि मास्टर नि बंगारा जों पा 4 किलोमिटर हासल थाङै जों नायलेव टीवी मा फानाय गानानै टेलिभिजन पुन का थायो अब काल ब्लैक एंड व्हाइट का आफ्रे एशियन गेम दिलियोंगो मानालियो गांगो कोन ताम सांगाय ताबुक सिनि प्रदुजी हतार कइया जे अब बिनमतो पीस रिंगमानी बगे आई एम एग्री विथ हिम पीस आंते बनायो शांति का मतलब शान का मतलब हाँ खरकसा वर्ण अधिकार फैते वंचित खलायो आसुकाय हिंदी बगे खिलाफ जिंदगी अमहके वंचना खलायो डिसरिगार्डेड आइसोलेटेड डिटेन खलायो लाइफ न एक्सप्लॉइट खलायो आ जगाओ किसु बरक जलिनाय तुंफ्ला खाइफ्लांखा बरक तिनि बायदंगै तिनि बर इंडियन ल बायतका जोंखौ मानाय हिनि सिलायराम ता बरन ताबुक रिं माने नों तामरिना बागै रिंखा आं तिनि अ मेडियाम स्टेट जनगण वसंगौ तिपा मथा नि जे एक्स चेयरमैन ताफोन ब सुप्रीम को नों साइदंखौ आं संगो नों तामो बरक फेकेल नों तामरि मानाय दिल्ली गवर्नमेंट हयते ओ लोग एनएलटी आपस दिल्ली का साथ बातचीत करके सरेंडर करेगा मतलब पीस टॉक करके आएगा उसका बाद आप क्या दे सकेगा संविधान का अधिकार आप तो हमेशा कह रहा है जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल सोल्यूशन बहुत रास्ता है कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल एक्सेप्ट अभी बहुत बढ़ गया आप बहुत दुख का बात महाराज प्रदोत आपका अखबार भी नहीं आता है इसलिए बहुत दुख है रॉयल फैमिली का कोई आज तक कॉकब्रॉक में पत्र लिखा हिसाब नहीं देखा हमारे पास है बहुत पुराना किताब भी है रासमाला भी है कोई अदर कॉपी बहुत है हमने कलेक्शन किया लेकिन अभी तक त्रिपुरा का राजा कॉकब्रॉक लैंग्वेज से अपना भाषा को बहुत नीचे दबा के रखा मतलब पैदल का नीचे रखा इसलिए हमने आज हमारा त्रिपुरा का समस्या एक नहीं हो हमारा पूरा शासन क्षमता अधिकार वो तो डाल दिया जब मर्जर एग्रीमेंट क्या कहा गया था उसे लेके हमने कोई भी आंदोलन करना चाहिए था लेकिन ऐसा नहीं है कोई हम ग्रेटर त्रिपुरा लैंड सेपरेट स्टेट मांगेगा जो बांग्लादेश से आया था वो कैसे आया क्या हुआ उसके बारे में कानून कौन सा अधिकार कार्रवाई किया लागू किया वो भी कुछ नहीं कहा गया तो संविधान में तो है तो एक नागरिक मिलने के लिए आर्टिकल पार्ट 2 आर्टिकल 5 से 11 में जो कहा गया था उसी माध्यम में कोई भी इंसान कहाँ पे कोई राष्ट्रों का आके ले सकता है ये पार्लियामेंट का बात एक नागरिक बनने के लिए भी पार्लियामेंट में बिल लागू करना चाहिए और 20,000 25,000 कोई भी लाख आदमी को नागरिक देने के लिए पहले कार्रवाई होने से नागरिक होने का बाद तो राष्ट्रों का अधिकार और हक मिल सकता है लेकिन त्रिपुरा में ऐसा नहीं हुआ तो हमारा भाई हम तो उसके कोई बीच में नहीं हो उसको खिलाफ में नहीं हो क्यों को पढ़ के देखो ये हमारा बांग्ला में संविधान है तो ये तो हमारा बांग्ला का संविधान हम कोई किसी लैंग्वेज का हम बहुत तारीफ करता हो क्या बांग्ला क्या देवनागरी क्या हिंदी क्या चाइनीज क्या रोमान कोई भी है दुनिया में जितना लैंग्वेज है हमें तो सीखने का बहुत तमन्ना है दिल में लेकिन ऐसा नहीं सीख सकता हो इसलिए बहुत दिक्कत है दुख है ताबां सनेमा के जे बिनि अबने पाइथा नि आंसर कमनो बतनि अ रिंगमा बाय जरे रिंग जानाय रक बां बरं बत गिनि आंथ मेसेज सावो नरक पि जालो फायै 100 कोटी बाय 500 कोटी रां बाय ता फायजा बायदि आं साव
Norok to asuk thui rika. Sal kedung khaika. Ang mo tong phaika. Sung ka thalai malia jasanga phaika. Ano dolo tong mani. Duty tong mau khip lang thangka. Sajung thumang thumang 3 mas tong kabui. Sesa mesa government thare ma phaika. Phaina musum phaimeya. Ang khadan takhu bokhorok. Abon ti interview na ka ang saltai history sakena no analytic baka sa ka bang tam tam kha. Gang tak sanai ma kai je tong ai dong boring kha. Abono ang samarthon khayo 100%. Kintu bono orok tu boi sung khiyo danja. Sung saimano. Ano bojanar mo junda thithang apru deputy CM. 7 point je apru tam tam khnadi. Haritan de Burma phaika angkai bon tam tam kathangai thithage MDC ex MDC Rajkumar de Burma bainia parani boni para boro bo khnai tongthun ko buile kamai thangya memory power ana sam yangya chare prun chimino hengkai bona ano aing sala nini baga ang ko khlaika tam tam siro deng ang siro ka 7 ang saka ani joto kes tamani ma pai nai gani sakri kifil man nai gana life bank quarter man nai life bank quarter security man nai pasta kharap le ang pore saka ano ani sakri ngi asin joto beton bata sufficient baro apura ang 2000 টাকা sanu matra biska ag normal kapul ko seri 500 টাকা asamoyo ang sa 2000 টাকা man nai okay o 7 point PG বাইরে থেকে PG man nai PG মানে escort ka house ka man nai ever jotono dewa hoibe dewa english tai pese da musa ne wasan bini ga khai deputy CM ne wasan bin letter heta se ana wasan tlangai police ofiat lang konin bagai jotono gran kha ana copy ka se dimen ka yapat pi abar 7 point ne ka sabot lang re ka no kasang to semia Dilipjit Debarma apro SP ni SB ga borom ganan kesab Debarma additional SP rongi pension ka bobo kento bin no ka bat khara gan ta go thang dong bo angu sang bon lek somni badan go ban nugliya ga Dilipjit Debarma kai bini busla masa ong suman Debarma nei ta high court register datam tong bin bufa sumui na di ban ko hamza go tawina phano buma hangkai Dilipjit Debarma bihing bumung kai madam ne bumung ka arti Debarma boke ejo sagri ke bo pension ka borok samne ko hin laija joto mukhyamantri samne ko hin mukhyamantri hedaba chief secretary ko bongni party ni siddhant ko thangi phunaka engkai ba taini loge borok tongno engkai keste sme kharda tai 12 jona thumtukang bo kaise pa sile kam gri point itu pistol bai ang sai dong ang kono hesitation khaiya karon ang dopani beman khai tamnang ritna ba kipiloka jeka hamane sa kipiloka o kipil kang tabung bong saya kroka borana pro 10000 ang kaya paklang mane kipiloka awon bagai nano kejo pailia thengsuka bojana thiasak samorsodri thiasak thengsuka borana passport bondelia tau M सरकार मुख्यमंत्री टंगसां किछु गयमालिया एनुये कुन रकम थांगै दं ताइ काइसे दल किताम नि आवाय खलाजाव खा किसानी शत्रु दारा गयमे काय बन जाखा बथारने नांगसा बबेलाय के सालाक दं खमलंग तंफ्रोनि खे साका बरां साका थुंबय काइसा आवाय खजाव खा आबो का तां माने काइसा आरने रेस्टर माने आरो बरने कुइ खरां आंगाबो तिनि बनंग फुमा को तो बुमुं फां कायरो Tanggai mandai gana ni abo engineering college bong para mung sat para dah hinta semia bo kai 10-300 sakri manai Sunil Debarma kolok mai tong human right ni tak general secretary bo se ano arena res tergana certificate ang client plangi biang semai kibu nya kata bang purma kumu 96 ang manjak ang media nango honoi tamung terkata ang si media nanti prasane ke presiden nak sang tada kum kar senior nei dehok abani ke palok re ang tini khub ngokai noro bai no kasihkan ko bakha bajana kichu kure ang saka ang tini bosawo yes do pasana bagai Royal Sion Produgino Fit ek number tumu phiaba wansar bokas kandari husiar ni kobita tong la kandari husiar nang jokon kandari hinai se nang oror rungro mani suli sidromia biang dinai binang masatrin ro kai to sung magic tungthe pa sung busai masok la nei ta ko kasuk sule और किच ते सदने करे आंता बसो कैसे हिंदी गाना तुम देश बदलता है लेकिन दिल नहीं बदलता है
dong बदलता है जंग बदलता है लेकिन दिल नहीं बदलता है आवन अर्थ तंग कब्र सुखाय देश सलाइजा थांफानो कामसली बेस रिसुम सलाइजा थांफानो बखाला सलाइजा याबले जंग बदलता है दंग बदलता है जंग माने संसने सबा दंग माने कसनि जे बाहाय का कायदा कानून सलाइजा पनो बखा सलाइजा या आबो हाय खलाय जों तिनि आंनाय खासिन कायसा कायसा पार्टी खामानि जे आंचलिक पार्टी रबो गासैखौ गुबै आगि ब्रिटिशफोरा समहाय toke pungmane toke ni khorang o kaisa na toke sim pungun so sinti prasara bo kaisa isu tui songsakai toke pungai toke bang pungai tong chinai change khemamle modify yoke eko nini ngko sia tong constituency je kono songotoni registration number na lagai bung bo change khaimano ideology bo change khaimano reformation bo khaimano fiaba tangai o toke kaisa bang tong china heda ang no tin ti pramotha khaine rok kagoi tongmani ang bekhano do ti pramotha no bose ang agi bo so ti pramotha baye te busarang na tongmani fiaba aro a jaga ta baike thangmanai basari nina arawo je tongnai rok se je bororok thangsai ka a rajbari bisingo othat produni logiwo a bororok baye do phani samungnai heda borongka pesagoto rajniti khaine rok apno professional rang pusa manga kai jaka ba tongnai rok national by professional felayo national lemakai dak phani bagai thipe mano mahatma gandhi so thina ki kere ba mahatma gandhi so koi bosor jel chapa poda porikna ba jawaharlal nehru 10 বছর total jel chaka 10 বছর indian prime minister samani chide sisin bara sara prithibi tam khana pojon tongo nelson mandela busungka bini bihik busutang bor bote tam kha tamo soka joto history world ni personality an boiro pai pertam pa pori tamai ba sirana naibla সদর বল পেট্রোল বসুকা বুফরু বরিস্তানখা 36 বছর বয়স আছে বিহিক জাখাপানা একটা কন্ট্রোভার্সি থিচাং আঙ্কাই বজালো সাজামুছনা তমাসি ইনকা বা শেষে মেসে কোন রকম কাটিখা কাতে মেম পরে ইনকাই বাপ্রকাই ল নাঙ্গো নি বাপ্রু বেরিস্তার পরিকা কংগ্রেস বা তাবু महात्मा गांधी संबाय सहयोगिता खालायै खलायका आंका बनलका आयरन मेन सिनजेक्सिबले जों कठिन परिश्रम बखायनांगो गुबैनो कासब जों मातिनै Tangai ang dofan thake butu sanaiba ang tini satamai ang saicung bala maye boyano nanga tebilo asoko dino ga asusin poi dugane mai baska basan telepon pon khain dong ang sotako nung buji glang saka ang aing te thangna nai ke ko tabang biji pa habu ke akok semlia ses mamano ang dofan ko ang tabu kongres hapjang ke mamano sari saka kai phungse jo kongres babon ding na hajang nai apne pula ase ke kaise sukos de ongkai no la sithete ma phene ble ang tau sabai khainai eka separate sanaro beka ang thangmaiya ang separate thangkabi NC amone close sini borong mara mebar jomate theko tau sin dagur theko sunai de anok borok kutulai was wal jak IPF ti phayani borok nung he borok phayana ngo nei wal jak le si takhu mebar bo kan walai phan amti gwe ta series ata borok khai bokha no IPF to dai tu boing kolai mam ta kai ko rong kok ta 16 rong kok 15 rong kok engkai dagu to hinjaka bo ta borong nan dagur ko to tabuk engkai tongdanai bi basi samang thikya bawa no salta kai kut bising kutuka nor hai boro ain te sring phai tabu khai no ka do phani beka ong khia ang sa separate set kang har bak tin kang thang mai ang ain poi ste bu swang su masaka tar ain poi kang kan sithang abla omoro bo buku mak sir wandirok ba na ang ba example ya deba 10 bosta mai berai to nika ada bosta kabla mai bahan chimi no amad dana ase ke ba ase ganang lai to nika yang nin keble je 3 bosta 7 bosta to mo jato no mai buin kubai hengka ban bin le 10 bosta ni ne 7 bosta ka bangka taat ke thoke ton jagasun they are very much illegal citizen adan the article 5 to 11 boro amendment ngia khu anthan boi tongu hengka seng tabu thanchakai agi sin borong bana nonda kumar debon mak sikreng resa kurung bosga beba no khani athukuri ro thanchang kala to saltal sila ji jakmun mejen jakmun boskrika amon botam signe pegen jakaba bobudi jibengoi akok khaja anthan baka duk nang kawai sono a beba ga athukuri asno ka kohal mani nung tumi pege kai tal salbar pai ka humba tal bai salpai gala khumla engka seng joto ti prasali da nrane BJP khainai janoti khainai joto do phane bage in serious be phaje seng tabuk tai secondary political ka man ka thngai ma ka secondary scandal sin osti to thana ta khai ka tini bo seng chin ha utarango kamanan ko sabandi abani সময় সব সময় ফাইয়া তাবো 2026 ni bisingo obo andolon khaina bage ang prostuti angkhor chinai na obo to nangkai to meeting khai probo thina langkai ti pasai ko thajak stun
abo tang sai si anong ni bihik besar ta taku buang to sepe beka norok ano counter ka sini ang bo thodo thita thang ano bui cover panston koi panston tobe ani sate bukula ang sain thang chene odok pani bagai phiaba ang BJP Congress thangmaya ano BJP boro bona leader kota ang bumung kai sailia nangkai phaidi eba sairwana tong gelang tap tong ku bisana ba tobe salia CPM ni kotor kelita leader bo salia boro bor ano haya sayable boro bo omai ke tong mahlai kunak lai tong mahlai phaisiri hima kokta hengkai tini Congress bo Tripura ni 35 bosor MP saja Gujarani Somji Bai Damor bung bang sairu ani ko kubuyang kai produji bumano sentun आप जानता है क्या पेशेंट है गुजरात का हाँ गुजरात ने जे 7 consecutive MP saja Congress ni babai ningsi de sini lain sing naidi na kan than number ang dohran wai betul muti jasa bor pham phaidi ang dawan ta kok sa bura 89 bosor ka bota bahai pon bot krakho ano sang so debormaji nang ta pho Congress phaina to kha ni document tu nang dili phade Gujarat ba bono ang phayano ekdo Rahul ji ba hoje malanang Congress ang sak ani kes rais leko ano jodino CWC member nang kantung sanai nana ang hari apa ani odikar ham ang jorur ang sana hana to ani ano nang CWC Congress alo darangka ang thari don devon tire itu ang aplan ti prasang bujok phane tatalu sapekelak wasen boro appointment letter tongakai ang to maso 6 maso 3 maso meeting ang sosoma ani dokumen ang soli jono yapari kumu omono bade bijka yapari kuma ang mono tlange wachana ang aro reprint khai pan ang soli so thang yapari kumu boyni bumung simo asung na soimo bono wansi engka mo relay rehabilitation director ni copy tong ati khala jangkai biang kamala ne o to fa biang kamakaba kheba nang tumang anas silo mo horitan mo borok sitra omok sitra bono mo sengle leader mania omong mania langtai chang tang to khani ke suri khe ano leader mana pa yang saya ang presiden sana bo saya ano jas obvious ka ang pre-merger settler baror be hamane sekang je sini asomoy busu population ang tinu mukho society wo 5,13,000 dojono sengkai busu tong abo oro jotono sejak tunggu hangka abo ni mutabe hangka seng busu mana tong seng bidan sabha 37 mana tong hangka thuruk sarok boroni percentage bor so taman thaklayu hangkai busung kha ka borok so dong borok thangmani pore hangkai borok busung mana 40 mana ka 10 tang abo sung mana klai borok thangmani hangkai 37 bai 10 hangkai 47 ta ngamugli agi ka bang tamang thang ka borok bokhar lang ba ka kerikha hangkai boni busung semanai abai thumkai sung motamuti 60 sung bauna ta situ maka Hindu Bangali bai ro borok satong raja malin sakai ang saka raja na amal satya don nang thoke ka no ang non 1961 saksin aro to correct ble nino ari fuji je sa lokho 70,000 je figure tomani badiri khangkai ta thuruksa 2,37,000 badi khangkai ta sung 3,60,000 badi khangkai 11,42,000 busong rukba sklai sible গণতন্ত্র একটা পূর্ণি বাকি চলছেরা তিনি বাংলাদেশ তসলিমা নাসরিন ডক্টর তসলিমা নাসরিন 1997 পার্লামেন্ট বিল তিসান থ্রুকসার এমপি রক কেবেঙ্গি পাস এমএলএ মালিয়াবলে নরক খানাকানাবলে কাছে কোরআন বিরোধী সিয়ে ডক্টর তসলিমা নাসরিন কবই দাসারা বুদ্ধিজীবী রক সুনাজি তাবুক সেরা রক তাও সাইমাংলা 97 কক সমো ওকে অমা হাই সিনি বড় বুতো আঙ্গেলে চngলা আবান তাবা আং সিনি প্রডুজিনো তিনি অ যে ফাইনাই media rong bisite sanamu sungo osoi ya singta tangkradi tom saro khase buisable yasku khali tani se yasku kaplakai mat nu khali ne bagai ne hengkai tabo ang bono tonamu sungo ya yes Tripura sahai sorol borok bortong Tripura sahai bakak ham bortong aboni proman samthan tong nong thani kriya tong boy age class nang 1975 76 rogo সমাজ বিজ্ঞানের পরীক্ষা সাইমিয়া ক্লাস প্রথম সে তার সমাজ বিদ্যাতন সে তং ত্রিপুরা রাজ্য উপজাতিরা সরল বরক যে কোনো প্রতিবেশী বা পরদেশের ফাইকাঙ্কা বরক আপন প্রাণখাই গরম সাউ সেব অচিন্ত কুমার রায় সংগ্রহ থুতিগাইসের আবে ত্রিপুরা পুনি গরম চেয়ারম্যান নংখা আবই সিমার নং থান্ত তং থাঙै কোনাকুনি থুমিনাইদি অপয় রক সাবসিকে পয় আসময় সিজাকরিবলে ত্রিপুরা উপজাতির উগ্রপন্থী ছিল মনো উগ্র মেজাজ ছিলেন সিয়াবলে হংকাই তাবুক সিনি যখন ফিগুঙ্গ বেরনাখা তাবুক খানা যা ক্রিকেসং আরা তাবুক উসরি কাকা সংখাইবলেন তাখাই নং থাকাতাম
joto dushe dus sengkai dus o kapsli bising kalau kosom yang sekalo kupur yang orang pilih sono kai kosom turin kata kai sini kapsli tak seng tam song ajak o kupur tongmani bising ka tairi jak kata kai seng sekaba tak kosom dakai gor sehara kai jak seng o jas tong aiku angawe sem tam no joli baksa beri besa siklarong na tam roh na ano komen খুব sitra sitra khajau are buku neng kisah ang telepon kontak layang maje mori bele neng kok sana ba neng tangoi te sakna nai ras poribar na ang haimya saya ras poribar kuno lekha pora kirihim age menam jago sohoni borok berma boy boy himbe ngai jago ang jokon oro 18 ko puro jokon polytechnic college of portina phaipru a samaya form na hadro se pungi thabra pungi pungta mane suti datam beti jokol te sari rifekano suti nyong nai menam porilang liang amulya debar ma thita ka foto ko group dikhane bapro bin baso thutango tabu progoti bisinga ara nok tabo apuni nok malimi busarang bumang tos sisu ta phan ko kaisa masa beri tongo pi khlayo bin bumang pokta ka khub beri kono ko korma ngai busla osit bai orubun to ngaboro nogo o dara tong an pada gani abobo agini chief minister Dashrath Devni jati na binara tongkuru na kaisa semeso ang boting liadaran saka ka tangisa kai thabra phungni masaman ani bu phasa asgari ka school buje ko ka asi somtanga bujang mam porete mo thabra ri tanga mo orang buthajak paine degar bai pa sui buthajak borok tibras krib la bro pore langli ata ko ngkai ba pitam sasanai ba angabo history sengman phega aison manjaka seng bujaka tobjaka satunla tini ani khraksa borong benang emelan paragana bukunin saya kabla muti dafna bo asi sondanga romja khani bin khudang bai samakhnai ko tar mane na bo ইতিহাস কবিনো বসানাই আংলে সাউবিন বুফাম বুং সাসো যখন তোলা শিকর সমাজের ত্রিপুরা লংলি বিজরাং লংলি হিনি যখন ফাইপুরো আঙাপ্রো ক্লাস 4 পাস দ্রপ মাসিং জরা ফাইবু কাদ্রপ থাঙাই ওয়াসে বজেন্দ্র শিলসং রক ওলাসিং দেবনমা সতীশ দেবনমা নিনিং ক দেবন তাক যত থিবিকা কথাঙ্গে মাসাক রেখা যেভাবে থালিক বকংগো আগে তো থালিক ফাগাঙ্গা বকং আনসার খু তান্তার তুবরে থালিক বকং রবাই হাদুলক বাই যেভাবে খিতারকা angka sing ba serai ba wasana yang kalang sitin tong khanaton present to apru karotindro tabo oni mesing bufa borok ma kharba kya even chineng boro jarat tiesa phanerok kaijak pru pojonto borok ro hajagya khetati pondor hose ban apsuk si chineng cpm khayang ka pru ang asi sandang o ukopti khajaka hagot phaman hai nipen chakraborti kekla ni samo paise busung hari gono CPM ni andolan bo ai parang CPM khane tanan nasliya bole ano je lolit bahini ta lolit deborma thithe kobla ronjit deborma thithe kobla bongni ne etf CPM febra sila tia ba ano kogoi kha dulia maiwase longi langa ko jangya simi sama khaka ngapro ko longi hinjago ko twali kan bangi twali ko mana engkai jangya kanjak jangya bo budu chikon jata pen haiya engka ba nenga point itu pisol per ke bobo sobong tomle phongni pe malo gole em kharka wasabano sanjang pram dulia matang dana nang khan dong gen tu feba nanglia alka sese meso horang te noko phairok le thu tani no sa se joga jokai apti khaijaka a je kognai borono manjaka uttor maharani ni da muntu koloi tabo bothi thengo master ka headmaster bangkai phona thapra se tawle sujuma ari hinta kana angriable bokhari sika fan bojla थाथारि सिका बो गा आंखारि तांगेरि आंखाय आं थैलिया आं ताखुना हामजागो इको रा नरो बखनाय बां गैया केस देबले सिनि तंफाना कार आं दफाना हामना सेक्रिफाइस माखानाय थैया कुबले थैया तंगे बंगया जस्ट माथिने आं आनि जरा फायका आं नगो क्लाइफो थैने बले गा एक्सने पे माथिनाय जेसबा माथिनाय फेवा आनि दफानि बगै आं उसु जगले बखा जे मानसा तापसु जरा द जनाय तंखा आनो बक्सा बुसु सकाबले नों टिप्रासन परिजितार सिनि परम मनang खराबसे एक्स मिनिस्टार बुबुं सालिया dia sana sini da deboni o council bo bana approve bo tango approve laptop der loko taka laptop ni dam approve nali regeneri sarara golai bana serok serporok asala cha pan ge phari nangara khumlongo press khaya mani aba maya nang so atam sa nang tai borok do fan poricha approve borok si proslo ti approve borok do fan tali sese mesa ka khumlongo o je business tisna kabang ma tongaro linguistic officer khatana binoy deborma tongo taro bipin deborma tongo kabang mata subi deborma engineer sarmo to si sini bai samia khumlong taw sagri kha tong malayong borok jotono tongo committee khapro sese mesa joto
Osok kusung rujuri rika sabna Haridon Deborma kar kuti rang thumi potre karin kangkai o press na saknam bagai komlong press tangkai Haridon Deborma sai phika abonang saka rang thumani sabo ka tabu bo sakel mikar khayo milon Deborma thithe kuble bin account to serang dau ha minal Deborma khokon Deborma thika minal to thiaku to dine songrok taisini ko sorok khongkor songrok tongai bele tabu kathang o milon Deborma sakel mikar khaina khumulum thaka joto sinu singnai bo sajaya tangi state bank ni age gramin bank apro tabu gramin bank ni hoite rang sabu to ko abo tongo bank ni officer sabna ni peka ko rajesh Deborma engineer bonero police in kori khlai ka tangi boni bo jotom tha kolkata tangi ka i bo ra ngrika samung khaimang kasara tangi ro ma bai to ngo yabla ka ang to pro mas matanya joto dos ke kan tam sa bui tam sa ba ni ke kisam sport lai ka ta ma khumung to rang thum saman su ang khumung to rang so ishor saimon ang ma sakabena ha ang tabu saitem le jadin khumulung rang anom rikha ni kono cash memo to ba no muti khai praman tu phedang ta kono no 500 ka 10000 no onnai oprat khai ke utiki maya patal choita sawe do phana ang sakalo saiste deho kam to bosom paralyzing ta bosomoy tang thang karam mo sorgomoy to patal bosomoti snam nai nichin boro mani ishor o hano archibat khajan bagai promise khlaika o hawatai tatal saital sawoi thokitang ni unless rasra ani bullion change jangka ang tau jakono party anodin khang ang join khlayu bo jaga sabo ek number kani merger agreement pe mas ringnai seng ain mas sinai merger agreement tam se tomani merger agreement ke 1972 da kajyo korina se tongba punang rajuri pro 1972 jara bangladesh boro phaye or harut khaima porese অতি প্রাসঙ্গ অধিকার মানে সিদ্ধান্ত তো মারব 1955 অক্টোবর চিনি নার মার যেগ্রন কার্যকরী 26 জানুয়ারি 1950 বারনি সংবিধান কার্যকরী থাকে বা আদিনি বজাতি বুসিকছে বিধানসভা সিদ্ধান্ত তমবলে নিন অধিকার নবাকে সেবা হংকা ত্রিপুরাওয়াসা আইন কত কত নি কাছে কো গাড়ি কারণ আইম পদ হা নাইখাই যায় উস্তা কই তনার বংলা উকিল কত কতর সিজাব ম্যাজিস্ট্রেট তমলে ইভেন্টুয়ালি রেসপেক্টেড বহতে বনা ব্যক্তিগত বিনার দুই তিন বার থাকা Bano apru sairo bokhnatun borong wan tata mohon jamate lo secretary ingni botau khumulungo law advisor ang binaro bojokhon uro bat khara opis gantum dui batanga bano apru sairo ro wan sarok 10 11 article by ingthame ganso amendment porijebo ang tinso borong wan tata mohon jamate mo tata langkana phone khaitun dui batanga ang apru bin bihik komolpurni deborma jeng seven angkai anyway Kai Bapuru Anasaroro Bovano Sonan Kayo Hamza goes to Tobai Sebe Anka Horidan Abo Borok Amendment Kai Mutimri Pika Tema Sassin Borong Manang Padi Dabi Noitabu Tripra Hani Bokunika Tampasu Tongzo Boba Salsang by Tripra Gramin Bengana Kutulajoka Borantam Saka Article Paso Sawa Pasbos of Bosovas like I know or as I can kind of Bosovas like an Kongtamo Nagaring Satoka Ansaka Apa Haya English grammar article kaso watongo ang sa reference ni English kahamkai ang poriu. Aras those who was residing under the territory of India since 5 years from the commencement of constitution makai barni সংবিধান chengmani sikang ba pasbo to na buma bu pha busini ordinally government of India egni kagos potro ganang khai simising manai samano buji bo pasbo so tongka jeng ka ba ora se ke bon ka ba challenge lo sms lo bolte sakan teisa malai fur bosa au phona nina bang ka por ema tingtung yang ke boleh diukil, angna pro ukil sinya. Engkai abani bagaina ang tini bibaksan botang kudo senu ya ble. Kudo nu yang kan ngani phari nai thamaita. Ati ekla jaban ane wai suru phai karo oronji sama pore. Ano central ne ai pheke. Ana sawo ti prasan kentu. Ana sawo aboni moto engkai se ngomono samin makan ini kagus tam rori. Biro kata tam ba. Ha? Antam tong tatal all India bar council kan ang nokol ka porika pas ayata. Ana o certificate tongo enrollment tongo an degree ni tongo je tong mani je kono enrollment khane angkai madhyamik hoite nini joto master degree law class tongo ba nang jete MBA pa khale tong o certificate sudo aboni inquiry khane bagai simi 3500 alada fees nargo je ukil khane ro sungna ko buja nai sudo matra inquiry ni bagai fees ni bagai 3000 25000 thang total sekade ka development fee ka nini insurance nini koron family development ng butong le ka abo hai kai tongo ka abo khana 1961 advocate act tung wai aborok bo sing sina nanggo
engka abo jara lawyer to siu engka abo ni bagaina ang mo ma pori mangkai kubikok angoni study khaine ka pia sangmai malai purbo sajago pia sangma bo high court advocate si ke joto advocate dok motamuti aino thanga kai do phane bagel fight khai manu engka Mahatma Gandhi bo advocate Jawahirlal Nehru advocate Sardar Vallabhbhai Patel semua advocate hai do basri engke motamuti jaw ma hai boror no kemana ke kendo tini asuk tisi ka ICS ta ka IS ntako Netaji Subhash Chandra asuk kai chhatro kaham se kento bo ain siangai sese mese dojo saimalia tangai bolong tolong khaja ka khaima to khaika kento je sangai kamai mathna kable botni bolong solong thai kai kamai yangi tong humunang asbang kata bo kamamang tong those I am not happy because I love Netaji Subhash tabani awareness ono nogano ek number tanai biri bikroni mangkli ala tola tanai last king of 184 number last king of Tripura Prince Tripura am pare Mahatma Gandhi bin tola tanai sattame joyate 3 number tanai Ambedkar mangkli binar to tola tanai tama set the constitution 4 number tanai Netaji Subhash atola tanai Delhi solo ang tini saka ani flex joto ready khaija tapang no copy kaisa ngotongo amon ta kwar kwal flex na bagai rangni kisu ngok klaikena anga bono 3-4 copy kwar phainai engka abo haike karon sung tukun jati party able sing Indian biri able I love India I want to sacrifice as India kento ang Indian side बोले yang side आजादी का अमृत मैंने तो जहर पी रहा हूँ आजादी का अमृत तो नहीं मिलता है लेकिन हम जहर पी रहा हूँ पर आज संकना आज देश का गुलाम जों जगह स्टाक लाइदों सु गाबोनो जों प्रतिबाद खा आंदोलन खायनाबो आं कयो फायदि जरा तिनि फाइनाराव तिनि फान त्रिपुरा मसानि चेयरमैन आन सातुला यस फाइसिल नन ताव काइसा गरत वर्किं कमिटि फाइ फिलं गरसिरि आं जदि फिलं हां सारि गातिनि जना जाति मुस्ताना सका फाइरिवानो जिसु बसतनि बॉडी का तांफै बॉडी का दनक नगरि यान्तना बरासने संविधान सेतो गणतन्त्र बिनि पार्टीनि फेभार फैक्ट्री आखा बन कुनो अधिकारी मेन सिगत तंबा गणतन्त्र बुट मांगाइनो तिनि जु बाइडेन चोखै इलेक्टेन प्रुभ ताम साकाबा नाउ आई बिखाम मति आं ताबुक 18 crore आं ताबुक सौ कसे आनि रिपब्लिक मति पार्टी निसिमि आं ताबुक आं बगाइनो बंगार शान्ति बले गासिनो रखाबलाना बीजेपी नि सर्टिफिकेट नाखाइसे नक बो मानसिनाय पुन सीपीएम नि लालजान दाति खेसिमि से मानसिनाय रागा अतियादबा ओमो आई काइसा बिसाक्तो डेमोक्रेसी कारबाय खलायै तंलाय माने आबोन बुल डेमोक्रेसी काइनि जे अधिकार दिना बागै नों संग्राम खायना बागै कक्से दङ फाइट खायना बागै से दङ ते भारतनि संविधान से दङ अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन फान्डामेंटल राइट से दङ जे शोषणेर बिरुद्धे संग्राम बांग्लाय से दङ आबानि कय आबले गसं त्रिपुरा शोषण जाका आबन ति संग्राम खायना निमो संविधान ये संविधान सही और जोत हमको साफ साफ बताइए हिम्मत समझने बोले मोता आंग सिमे बोले इसे हमने नहीं लिखा और बिसिंग तो तुम टंगला और हिस्ट्री प्रियम्बल तम सिया तो ये जो प्रियम्बल जतन पर स्कूल का प्राइस से तो आंध्र प्राइस स्कूल हाई सेकेंडरी स्कूल से तो और नंग और हिस्ट्री जतन तो और बस मंत्री सभा सका इक नीन और जत और बुमुंग तो मांगपिली पर्यंत तो और वो इक जवाहरलाल नेहरू सपर मंत्री सभा साफ्रो मांगपिली और जतन तो नाकेन और बकाय बनि कना दिख म पहिला 12 दिन मंत्री सभा तो फोटो म तानी म दिल्ली पब्लिकेशन चिबले आं तो पाइबला तक हेंकाय नंग बो पाइदि और ने आगिन पत्रिका काटिंग रक द हिंदुस्तान टाइम्स रक से तो राजेंद्र प्रसाद इंडिया नि फर्स्ट प्रेसिडेंट समय तमाय कबिन मांगपिली र हेंका ताखर बखर जों बखौ मुखस्त फ्लाइसिमिना साजालाय द्रक कक रोंमा बायनिया जों आइन वे रोंलाय फारि सालायनाय सेवायसा सिनो दिगान सालायनाय सेवायसा आं साबलाय इकन और जतन सिग्नेचार खायना दातो कर जखन अमर जतन नन साका और जत सिग्नेचार नालिक एक और जखन साका जों ओरिजिनल सिग्नेटारि साबनि ओरिजिनल सिग्नेचार जखन बर संविधान पर बुसु कय पाता नागिरो सिगदा बं कस्टिट्युएन्ट एसेम्बलिनि कयता सय नालिक कय पाता तो नंगनाबले इक सय मजनो ओरिजिनल सिग्नेचार खायमानो कपि गोजा बुझका स्क्यान खाजैको नुखनाब्ला हरिदन देवम थकेना थिब्रासा मन्थिसाना बे आं सागाब्ला जे दिन हाब उदाहरण का आं हरिदन देवम और लामा सयथामान आनि घटमला फिया बांग्ला मा साइमान का आं दफा कमाइया आं बैसका थांसा सावै थांसा खलायै निनि आसल बुदुक सिदाग्या बुदुक तामो निनि इशु सि टेम्पररी
angabun last week mo sanam sungo main problem o tipra sang mane kai agi raja ro bul khai thaka borong saisa machine basarok no sing kusuk tisan nang bir bikram lasto bok European country berai seman ka o ni jati ti maya গণতন্ত্র bo sesa khai bro bo matro 39 বছর আছে বাথাকি জাকা bo ha engkai sini ek nomor tangko demokrasi nuti silia dosor changlam chong yang dosor na ang bujakon sakagi ni sukhna ma refugee punobasan chai ni dosor andolon khaisa kono dino kono ব্যক্তি যদি তোমাকে ang saka pasata logrin to tai thokbara bogari bar tlan thobedi dosor de kono dino kono refugee committee refugee tipa refugee punobasan committee wo dosor signature manglak bini গণমুক্তি পরিষদ বসে সব দুঃখ প্রকাশ হোক আনি খয় মহাদেব তেলা সোনা তলা হমক জায়গা হাতের গুণা কোনো বাঙালি রিং কসে করে বাগের মুতি মুতি তামানে কেন্টু আর মুতিকে ব যত ব সামান থং কখাই ব বা আইন লিয়া বা বইলো ওয়ানজলে বুদ্ধিজীবী শুধু তিপার সিমি দাফ্রো পশ্চিমবঙ্গনি ওয়ানজি ফাই সাপাই আনথানি আবাং ননো সাচা সাইকেনা বানো আনথা তংসুগো অ ওয়ানজি ফাই সাপাইও নর 1952 বিছকা noro oro tamuti phajan refugee to mane noro refugee tasari displaced person bichesari english ke displaced person ni sauche amai ke punobasan committee sigade gai aba ke udbastu punobasan committee khali kata ko udbastu mane to semen nokri udbastu punobasan chai ma dabi sapkai hangke ba sini borok to buto able tau ke buto ya ba take salak de hineng tau sini maharaja sare ka gata tripolen engkau no mantang sana edisi ni board ka 6 tarik 10 tarik mana 11 tarik dili jila ke grata tipran lai kai kan ka maharashtra mai tok tok tong jawab ka awa ka te phajak ka olokari jawab ka wasya na apru bang no sau ang skang sau abang bijol jaga na ang ta thokiri hinu ang defense tipra ka dok phani bagai kaisa darwan chingui matung tabu bijka darwan bijna bla ke ota thokitun ke bata batha jakstu mase engka apru bo sajaka borok 25 tarik juno kai mai jawab ka borok ekure ঐতিহাসিক bill pass kin thaka anthan toto copy tungu runal ni peto boro proposal to khare risho pass nei signature ga da jagadish ni bok khaite to chairman sahab bini chairman signature jak pass nei angka ar abo ki bill da angaro law secretary sanga approve an takung na bobin parati buruni ang sanga angpayong je aboni bill ni kagos ran ki rahmano ate klai pana o dara abo bill ya bla ko sangkri ni abon tasar ani sakri da batani sono bau khanat khonatu borok kaham se onak borok kaham llm klajek bo gam tak sanai maga khadan taku bokoro ang leader sana bagi nong saya jara young generation rana kutunai musung rok just line musung rok norok slaima ba ang tini phathitang ang udhok roi ang uti pasang ase phekeba pheba ang tabu tebu sima china musung ki sijagile tai su thuje mali yang su te se gong suang tan me bagan kai chung se kai chini ganam je jaga boror bangladesh phane orang mai buku buku borok citizen sing maya ku borok sita mukhamantri borok sita mentri borok sita bangkok basi matang nai borok basi tini sing ya sima thu busun dukhon ang to ang tabu abo ang se mano abo nora borok jodo serai ma bai phana ang tini horba thithanga gang dukhok roi to cyclan taka kubini cyclan taka oti prasarok norong ni odikar seprestadia abo kan dabi khlaitung norok supoito to sikar khaitung su dabi khaimang kai to jara maling thani maklai ble phiaba mon monong ni ha mo tiprasa ne ha mo ani ha ang tiprasa ani ha kam surul makanai baike kiri korong phema ba bangla hani boro watina hani maling sanai angaboni jawab tini nong thasan ro aba anoro besla jaman dukok roi ano je srisi korta ishor ang je ishor ro je bisak thaimani bo ano sajat nono jisupa slaitun jisupa na bisak thaina musun nang kuboi duita matonai kaisang kai rang puisa bai topani su phalmanglak te kisa hangke angoron news media so boini bisi bisa jisuk engkau phana jama josa phai kasi pheli mihim to pepan basak tang mangla ap kani juting thang kai do phar je khai pan obar kan honesty ma tong yang sajak tong angaban bakhan kok tin saika ang tam dor mo khai din sai tong ya ke process khai ma ko ya this is my duty I have to do something for my people oba angkan da phana ke banang hai sai ko ang tak so tabuk kagra nanyo te bis ka nai tabuk tipra mo to tan kai nang nina ra agino saka horgen de barmo anon nung to masan ekledian siklai to ang sak nai ang aba ang pata tapas ang tabu kuno thaya bla ang tini chini buku patal kena hajol jari BJP thangai ang yang khabla sai tang bobo bangladesh gu back apni tahni yang saka ang apro mti saka lo sms anu hungkir khabla pro TPM ne guli koi botana ana ambassador ngai ro ne call khai saka guli khai botana sono
tam ang samane muti sa angkapro Bangladesh go back rok mane abaka walai mukhuro so walai masi ke Bangladesh ke sodisi ningaba se sini batabo ke bon sil sapato tong ang horidan de proba Bangladesh femong ten ning thani doko totong masari ang wan sarang to kana ti prasara ning than kono project proman totong masari ning probri me osita sari abo tasar thamarang ko आंखा से जो बांग्लादेश मुसीबत पे फंस गया वो कहा जाएगा हम भी बीजेपी का सहमत है तामने का हिंदुस्तान में चला या हिंदुस्तान में रहेगा ब्रिटिश बंगाल बंगभूमि डूबा हो गया था अभी राष्ट्र भी है राज्य भी है तो वो लोग कहा जाएगा कहाँ रहेगा इंडिया में जो है ना ब्रिटिश बंगाल है ना पश्चिम बंगाल उसमें रहेगा उसका नागरिक होगा इंडिया में रहेगा लेकिन ऐसे नहीं कह सकेगा हम दुनिया बांग्लादेश के आया त्रिपुरा में तो हमारे संग बढ़ गया अभी त्रिपुरा में शासन करेगा त्रिपुरा को खत्म करेगा ऊपर वाला नहीं देखेगा ऊपर वाला देख रहा है तो महाभारत में सोच लो रामायण में सोच लो जो भी अभी धर्म का बात मत करो जहाँ पे सत्य है वहाँ पर बना वाला ईश्वर है जखने को बोलता ईश्वर तुम आप मैं ताकि आंग तीन साजम आंग नहीं डरता है जो डरता है कैसे हीरो दालामे sama je kirine ta hamdabi neng bo dafana hamjago sawai jere agotla noklai kane sara yang ta sasi takuk neng si tongfano advice si tongsri jetu neng agotla no huklajak ble ose borongla da lam gado ang emon koto agotla budi jibin tv kari na tai news channel no kaise ko siki torok neta borok CPM tongfur ka CPM kani advisor rijak o siki torok do IPF থেকে বসা IPF তিনি der no মন্ত্রী dong nukjak যখন রাজধানী দল দল থাকা আরো বসা হইছে তংজাকা Omo hai dalal ek agot lo am tikai to kus dalal sini apro bora ISTR education officer koto ta bong busa butir ko thang na je wan to se kajang mangsi anam nasle ton ang setom ble born slaimung jotina nangai ang tini horopat lai thang bang doko greng setom ble ha ongkor sinai boba gara bono ang tesa boba gara ne ang saman khaine je samoyo botumo bina agrata tripralens abo annual conference khaye committee bono ringai ani prostab একশো খাই খাইয়া জনগণ যত নিনি স্টেট নি ফাইপুরো ইয়াফা কয়জন খরক ভিডিও কে মা খাইতন তা আনো কক সারিতা নঙা পুরো সোশ্যাল জাস্টিস ভারত বেহামানি বাসিং গরব 184 জন রাজা সাজাং বং সংगा সাইতंगा বাংলাদেশ ফাই কিরি গরম খার ফাইনের বাই শাসন খাইজাগে জেঙ্গে কামাই থানা আবো ব সংবিধান বাইনিকো ব রাষ্ট্রনিক সংবিধান তং বাহাই পৃথিবীনি ব ত্রিপুরা হাই বুতোয়া ত্রিপুরা সারা যাবো বুতোয়া প্রজাও বুতোয়া আঙাবैनो বন রাজা হিলিয়া তাবো ববু বুতোয়া बिन थानी आं ताबुक साउन आं खनाते सफ्र खानान दङ बताम साजा उदयपुर थांफ्रा बिनार लापसा फुलजाक्तिरि बताम साफ्राफ्रो आं सामतिरे संगम स आं तो गयाब्ला नङ आरो से पाताल कइना राक्षस थां तो राक्षस बसे जाकोन समयंग तंगा बीजेपी नि भाइस प्रेसिडेंट के स्टेट कम दिया आं खाय आन मा बा बं कया आं मनरो मा मा खांना सि का कादे काट हाते हात हा मिलके जिना चाहा तो सामारो गांथन जन टंग रेको ता सातन जे बुतो हंता वास्तवन अनेक रेकर्ड के तनि खां कखाय बना आं Sini raja 184 tongok ane om memorandum se or 184 জন রাজা বুং তো আং তামঙ্গই আং রাজবংশ নাইয়া সেবলে কেনতো বড় রাজা হেকে তংয়েবলে বসনো কাই আং সাকা বিগ জায়গা রাজবাড়ি বিগ জায়ে हि सामा सोलका से मेसो वानसा रंग तुबुई ओमो आंनों साका आईपीएफ बितां दं सं सेमा आईपीएफ जे जं खमता फेके न एडिसि तुना बगे वानसा उनसो पन आईपीएफ दिखासि गासरे आईपीएफ तिनो ततम इंडिजिनस पीपल फ्रॉम ऑफ त्रिपुरा Ngatang zaka wansa unsu dong IP tu sensuai ke bana indigenous sensuai ke obisa pailang ka tahu tipra motha tipra sam he wandi de tipra motha pati ni rang bai ke buto pasar ka obisa nangka tipra motha paina no paina sa to jisipon tin etero amele le o tero biang ti tang te ferok lai thang semolak karon tipra son ta thok kesiri o tipra sor butwa sengsia ne asta khasidi si aptika sia no ta thokiri Nini besabti bong samangla ang tini saja mar thoke na jana bor lama tongsri sini Bidhan Sabha seat 1941 জনসংখ্যা অনুসারে ব জাতি বসক ওয়ানদিনো মাথায় তংগরব তাঙ্গি মাথায় তংকার সংবিধান করিবলা সময় তো রাজধানী সংবিধান 63টা আর্টিকেল তংমাব আর কোনো নাগরিকতা করিকেবা যে টেরিটরি বিসিংও তংমাই আ সময় ত্রিপুরা তংমাই সেন্সাস গানাই সংখ্যা অনুসারে মাংসনাই বলে ইনকা ওয়ানদিবা পুরো 7.5% মতো 7% বেশি তংগু হিন্দু ইনকা থ্রুকসা তংগো 20.06% Angkatnya mugli tongo 1%. Ampore ini bihari tere kis songa tongo general romdanero. Geporo bo they have right to entitle as a citizen of India under the territory of Tripura state. Obo Indian territory bule.
Kentu tini baru hamani pore agreement man pore कार्य कर मने उनका बोने बगांग सचा मासो दिलियो सप्रुबो अधिकार लेना जानता है देना नहीं जानता ये कैसा कानून ये कैसा संविधान ये कैसे प्रशासन हाँ नंग बात एग्रेन क्लाइन नंग तिनी नन तिनी सिया फर कंजन प्रभा दिवी नन हैंड ओवर केका फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड बिशोसरी जय तिनी 9 तारिख सेप्टेम्बर या फर का 15 तारिख सिम कार्य करिंग सनाय कार्य करिंग खा एंग माने परे नंगले बारनि संविधान चालू खाय रेका 1926 জানুয়ারি बा सिके दागरि खलाय केंद्र शासित थिंग फिट बिस्का 239 आर्टिकल बाय खायचन जावखा आबर जत तबां फ्रिना बागै जतन रेडी खाय सिजगर जत अमन वां स्टि फ्लाग फ्रिंगा चिंसो अमन राष्ट्र संघ थांग सयने मन सुप्रीम कोर्ट केस खैने अमायके जों 71 सेक्रेटारि गरितनै बसर पर बसर एजार रिफुज रिहेबिलिटेशन अब गभर्नमेंट हयतो बांतिक लायका ओंखाय तिनि अरवो बो जागाव ताबा आं कन्फ्यूज ना तंसारि अर हरिजन दे बरमा आनि बगै साइतो ओंखा जों सिकित बुद्धिजीबी जाल सिसुका रोंसुका इंग्लिश ओंखा हिंदी रोंखा बायरे परिफैका हिनि सामान्य बोलखौ निजिनो अधिकार नि स्रायस्रायनिया निजे अधिकार स्रायस्रायनिया चिनि बर कांग्रेस खैना आं खरचा आनो मन रका पैसा दाम बाना किबिल दिन सकिबिल अनो आं बुंसैया सन्मान दिवांगनो आनि न बो पॉलिटिकल गुरागि तेसब खायब्रु ओंखा बर परिनायाव ताम सेतरव 20% नि बिसिंगो एसटी रंनि कमिटि ओ खायमा इस कमिटि ओ ओंखा त्रिपुरा 31% गाय 20% मानस नायब्ला ठीक है सरी 20 माने गत 50 जन राज्य कमिटि का जों और 10 जना एसटी मानस नाय 100 जना खाय 20 जना ओंखा बीजेपी नि खाय 6 जना बीजेपी नि बान थांतंगो ओंखा नों तासो बयपुरि नामाफोर नाय आं मन नों सेन्ट्रल गभर्नमेन्ट आं म थाङै आनो कोन गक्स बीजेपी नानो ताबो सीडब्ल्यूसी का और बसाय साइके नायब्ला हमने पढ़ के देखा इतना पेश में संविधान इशू है तो ऐसे तो संविधान डेमोक्रेसी संविधान मुताबिक तो नहीं हुआ थोड़ा रेक्टिफाई होना चाहिए आं साइके नायब्रो ठीक है तबा ओंखा ताबो तिप्रासा रंग बिसिंगो सावा सो उनि जफानि जफा तिप्रासा उनि जफाये ताबो सा बागि सा दंले बकुनि दिनो तिप्रानि बुइ पुत्रनि मैया बर खबर एसटी ऑल इंडिया ना एसटी बा और एसटी इंटर एसटी लिस्ट से बुइ पुत्रनि तेम जखा बर बायनो मासराइता बमा का तार माने खिपका मागेला यू आर तमो कैपेबल बा रिकॉग्नाइज एस एसटी तार माने सिन बरकता सा उनि जफा बिल हिन तो माने माथाम अमो हिन तंगो हेंका आबरंले बर्तम गाबन खरकसा पॉलिटिकल पार्टी खैना नाताम साबा उनि जफानि जत रिप्रेजेंटेटिव न काइसा कमिटि का हमबा खाकाइसाव आं पुंगियाखौ रेशियो हुमा ताम तंबा 100 जना एसटी तंखाय बाक्साना करंकाय सीट बो बागलायता निन देबरमा कन कक्सा 35% बा 40% रियांखा 25% बा 30% जमाते अंखा 20% 22% आमके दालंखा 4% बा 5% गजतन परसेंटेज खलायै जों बुथ नाम खापाय खाबला 19 ता बुथ नाम ओ सा बागान गो मानसनाय साइड सारि बरफ बंजना खाय बाक्साना करं आरो रुल खायनि खाय जत किसु सुननाय आबन खाजन ताखौ बुखर बाक्सा बा बर ताम लिदार नाय आनो खरकसा ब्रवासन सुट खुङै लांथाका बिनि माल फुंसिका ननो खां लिदार स संग्या नै वाइस हैन नांखाय ओ बर गदिन साका आं बन बुं बावं साइ बजागा सा आफ्रु ताबो उनको बतंग मेबार को बार जमा थिया तगो बरं गना उनकाय ताय एडवोकेट बिनय देबर बिनको ओ बर वाइसन नों जिसे सितो दानन खालि लिदार सिनिने वाइसन जांगे कामजे वाइस सुट लांथाका सिका गाबा सिनि मेबार बाबु महिला हाब आन ब्रदर मेबार आहे को पेन कन्फिगरेस दिने तंग आतिर बसिन बरक दबाग मलां लिदारक सिकाते आ बरक वानसन एजेन गे फन नन खाय पुरित नाय जराखा बनना बे लिगला गासि थाइबुं रख फतो ता कानटक सनाय जराखा बा लिगला गायनो मिलक फान कानटं सनाय आ बरक अंका आपतिक कुरुं आबन हन बरक खाय फेब्रिकेटेड लीडर न फेब्रिकेट सरगा प्राइमे फेसी लॉनी को के प्राइमे फेसी लीडर न अंकाय एमने अंकाय फेब्रिकेटेड बरंका जसाका बन रंग स्लायै ओ सिनेमा जात्रा सम सनाय माय और कागजा क्रिन वासन और को थेपावरि वै गासै को मैदाना पर कि थेपाय सागा रंग का थि सररि तन मे दुआरो ए आमति फेब्रिकेटेड आबो बायनि कोबोय मांना तिनि जों मुति फाइमे कोइ मासनाय yang bihwe roha jay ma pojon jang tatal sai tongka ang kong taka apre sida lumui tongkan sai yang kala bihwe wala ikutul maya atir tak nana ya anni basi baitin wala lek ikutul maya ka apa ku sai sidi apse pon mang sai kuboi ke kuboi khlai chana ni thike thilai chana ni dofani baga ati gai ang tongu awon bisingoni na kasu ko koglayo
थांनाय तिरक मीटिंग हयतो प्रेसिडेंट सेक्रेटारि जॉइंट सेक्रेटारि सालाय साथ्रि पर कत ने बुगुम खुगु जालाय कासै को बय इट गुस्ता खमा पन्द खासिया काय तंनाय मा बाय किछु नाक्रै आंले फरायसाका आं आबो खायना बागा आं तिरि अंखानाया आनि जीवनो मसे माने आं तामनां सेमानजाक थाबलंनि जियाक बायथां सगै रुगैचे फेजा बरो आं न्यूज मीडिया सौ आन बसारां मुसाव आं बेलदुक जाय फेजा बरो आं थाइबुं कुथुं रुगैचे फेजा बरो थाङै छिंने को बुजानै केन्तो आनि बाबु जदिनो स्वाधीन त्रिपुरानि बाबो तुम आपुरो बारमदेश थां फाइजाक बाबो तुमुं जदिनो साख्रि रेगुलार खायना बागै मारजागिनो चुक्ति तंग खाय जों आतिंना नांगलाखम थैयासना पेन्सन नांगल माथांगो साख्रि बब्रक 70 जरार खायमांको 60 जरार रेगुलार साख्रि आबा खाजानि ताखौ खरक दुखनि कौना साकाय साबाया गाता तिप्रासे मेदेनाय रं सौ थाइदि ओ करं करं न बदा बिका हांखाय जतनो आसुगै आं बदनांखत 10-20 हजार कोन रकम बा आसल गालिनाय फनो बखा तंबा आशा को फाना फ्लाय एकदम ओ जेमन कुरुक्षेत्र इलेक्शन खालाय माहाय नर खालायता जत नाखाय बे जतनो ल पयतुले फे जानदान सिमान जानदान सालाय मा तुले फेसि का मतलां थाना जा पलसा आमतिके फारि खालायता के खानाय तंथ आपु बुद्धिजीवी खानाय रेकर्डिं खैतन रो ओ रेकर्डिं न नाहा का जों बायनिया का ट्रांसलेट खायसों नागा बे सुप्रीम कोर्टनि लयार तय फनो म बावनि ठीक दं नांनो फासों आपति प्रूफ खायफनो हिमलाय खाय चाकुं माता को आन्दाज आना जाया कानि म लामा दा करन करया हायपन आं पाठ्य कयो अब अगर मेरे साथ है तो निसिमुल बाग्रा सौ गाय बिनि हिंदी आं बाव किसे मिसाल सेरं दंगो इंडिया का हिंदी मा नांगो पार्लियामेंट का कक्सन नांकाय आंगाबो इंडिया का बांगा जाक थांगा किसे मा सनका अब अगर हमारा साथ है तो हम सब मिलकर कोशिश करेगा तो हमारे मकसद कभी ना कभी किसी से कोई भी मिल जाएगा आसे करे जों सायिमना लायद्रं रो एंखाय जों जे थानजा गाय आंनि ताबु नाहार मुंतांबा जस्टिस केनो जों जस्टिस के सुरु मुभमेंट सिमिया जस्टिस जों वानसान बिरदे बु बेक मनाया जस्टिस जों थांगा मुति फना पार्टी रांसाय खाबो सनाया जस्टिस का सिन अधिकार तुम बितम बारिन संविधान ताबु जों अवेयरनेस खाना माताको अवेयरनेस खाना का जों जे हाउ त्रिपुरा बिकम पार्ट ऑफ इंडिया इंग्लिश के कब्रो के बाय के त्रिपुरा भारत बाय हाबे करिं लाइखा ओ करमान डॉक्यूमेंट ताम ताम तम नेगोशिएट इंस्ट्रूमेंट एक्ट वन ताम से तम माफोर लाइसेनाय बुसतारि कार्यकरिं का बस संसै मानो ओ एग्रीमेंट ताम ताम स्कोडिन सो 9टा आर्टिकल से तम इंस्ट्रूमेंट एक्सेसन आबरन संचिन बरन मासनाय आम परीक्षा सा गणतंत्र के एक बुट बगै से पास फेल कटु अंका त्रिपुरा सिनि जे भारतनि संविधान संजाक 1950 का 91 से सेंसास 10 बছর अंतर इनका आबरो जों स्राय स्राय सावै सिनि बरनो जों सिसार नांगनाय एबं याफोर ना नाङा जों बय इनका सिन आरो भारतनि संविधान पर कार्यकरि इनका जोंले तेविसा सिटिजन सिनो बादिसे स्पेशल अरवताम सेतो मनाय नर एब्रे सिदा सिनि बागै तेसा पार्ट 16 नो सुलवताम सकाबा आबो ताक सका अंकाय सासे साबाय सिनि बरखाय पार्ट 16 नो सारि करताम नै रिलेशन अक अर्थ पार्ट 16 part 16 tam saka sulo tako special provision relating to the certain classes or tam saka special chini baga alada provisions nambe protective provision o সংবিধানে যেমন 330 342 জোড়া ও অ্যাসেম্বলি সিটি রিজার্ভেশন মিউনিসিপ্যালিটি রিজার্ভেশন হোম রিজার্ভ পঞ্চায়েত রিজার্ভেশন তা পার্লামেন্টারি রিজার্ভেশন আর প্রটেক্টিভ প্রভিজন জাখা সিংলো আবাহাইকাই ডবল মানে সিটিজেন আদার দেন সিটিজেন যে আলাদা সিটিজেন নাগরিক মা মানতা চেছে না আপকে চেছে কেয়ার খাইনা বাগै সেতো केdo sinti plare bege kuno apa sengra bang suble pura sengra omonti sing challenge khana we have to challenge with the warot supreme pura su file makane angabo motamote ready kai to nikha angkai tabuk boi corona kor kem tabuk thik ani kar kaisa kono phaika ang 5 lakh angkai tabang sai tan ka 5 lakh angkai no supreme court of file ke gras nai tabuk sini borok supreme court of pila sang case khle ka kendra ang khlai kai jara donation na bobong ni jotto number mobile number number nai whatsapp number के शेयरिंग हका केरी रजिस्ट्रेशन का इम्पोर्ट रजिस्ट्रेशन नंबर सबिना थको तुमने क्लिक हियरिंग का तीन तैसा अब ताम ताई इंटरव्यू वाला खवा चलो क्लिक और दिन नंबर खाय आं साना हरिजन देबन मा मस्तान खायना बगैया कारण आं बुजिका दफानि दुखनो आं बुजिका थांबैयाव खावान जाका आं सायमांका माइ मिसा तानो हे दुख कष्ट तानमांका जों बुसके थंजाका जों बुसके हामजाका बमनो आं जेरै फुनगु वान जिरो खोल शिपिंग पाइमाने माइ पेमानि बर इसाते सयतुबो तुबुई फालिसे रांगरियो बतिके बर करि करि गनां खाका आं बगे ईश्वर
bo sungno bicarnai ani bisas I do believe belai hambai ko kalau mata masalah ka gau mai kaina sung mo discussion ang tinga mo to discussion bong ka tai je bubagra ang bono tangi ka bana salsa khub holin get out ongko disra ongko di mana ang audio prochina ang produk jino ang tai bubagra hinlia mangka tangkai bo jodino yes besana pon nang bo jodin ka au apur nom ti kema salia asa samaspoti bo konbena reka a konbena sana ringu ya kan kun thanda krei ang asa halka da kham khorong khana kai no buiner kai lebri sana thana asu bkhau kri khol asu boys kri kaplang ha ano saka toy tharok ti phedi file to ben ga file lam ta mo file lam mai ga no bo o file so sama na kupulung যেকোনো জায়গা বাসনে থাকা নারী করো যতন টাকা নর আং যে সমান অখিল ভারতীয় আদিবাসী বিকাশ গ্রুপতি মুম্বাই কো মছি থিসিয়া তোমরা বন রাষ্ট্রপতি লাস্ট করুন কো প্রয় মিটিং প্রাণ বুংছি রজা বুঝকা কবি বেসিস ন করন নাই গাবনি বাগৈ ন তাবু जों চিন দ ফানো কমাই থানায় আঙর বাংলায় মোটামুটি তা আবাও খলাইনা নাইতঙ্গ কেন এই সংগঠনে হাজার সংগঠনে কেন সংগঠনে জন্ম আং তাও খাইছি নাই জন্ম আং সানাই তাও খাসাইছি নাই কারণ আপ্রু বুবাগ্রানি সংগঠন বড় বড় ডিফেক্ট আবো বাংমা সানাই আং বুবাগ্রা তুমি সাকা প্রদুর ফাইকা ইয়েস সরিদন নং ওইসাগো ফারিমিল খেপে তো সাফারি আং সাগালা সিবিএম টিবিএম তে তিরবা তাও নাংলা অংখত না জাং 6 মাস বুবাগ্রা তুই মিটিং আং হেমনি 6 মাস না বং মাই তংথুন आं आपरो बिनि जे ताबुक माना काबारे सिखिबानो काबारे सिखो बाय काबारे साबा आमथनि गतम बरमनि तो जतनि बुल फ्लाइबले हा मायं याब्रि यासा केप्लेबले ग्रेटाति प्रॉब्लम मान तो ग्रेटाति प्रॉब्लम आपरो तो सरो फसिर फैनाय ग्रेटाति प्रॉब्लम डास नॉट मीन्स एडिसिपारि सिमिया जत तिर प्रॉब्लम समास याबनो नरक सियागै छ ताखरो बखरो हिनके बरनो ति फेमंग ना ब्ले कन मेडे साइरि कन हादे हादे सरी जेखापन लॉजिकली गुरिस्टि फिकाता ग्रेटर तिब्रान न बुझे ग्रेटर मानता म बेबक तिब्रान तिन ब समासे केन्ट आबनो त किसा बुनो खातन त निगा खाता अब कासे ट्रिक खाइ बरनो त निग्रा मासे नि गाइनो बररो गादबा हंकाय जों ताबुक जे बीजेपी थान त बा अधिकार कक्सारि हंकाय हा नि एकटा गा सबाव नि पञ्चायत मासापासे बीजेपी खाने किरिंके बर रिया हंकाय केस सांगो केस खासि मानो सिगरे apa fundamental right challenge like angkai nengaro rilia mati mati biji orang ni korong kai borong thangai notice ma jakai kele phaita suk se dunia ba ring yang kai ba neng traffic jam matang saita hetu ba gabalanya hambai ang tin tang ro hasi kusi mas sang kai ang ke bunu ব্যক্তিগত সতরুং জায়গা ফেবা তাতাল সাকাং kai dopano ang buku win samaya feba ang nai kha sini ka sak leader on kokla talbai doparo on influence sang engka aba log log hingbai birman mantang sung kuwi jotan sarang practice makane ang tak 10% kuwi mangka ngmeble jaro dugan bagi cha fa se ang tin tarige rifene ma se ani dang tekse mana asa tama mayan tha ka bona pa khoma saneng matomble dara 15 tarik sarang lagnai sun dugan bagi cha ta ta jang fasing eta kuwi ke jotan thasi kuwi mana wa sa fa se dada apna ki dabi kai na এটা আমরা এমনি দাবি করছি দাসরি এমনি কেন ইসব সানা এমরা এমনি চলা হ্যাঁ আপনারা তো এই 12টা এসে 12 থাকবার কি কেন্দ্র ত্রিপুরায় থাকবেন সানান কক্রিয়া করলে আপনাদের রাজ্য রয়েছে রাষ্ট্র রয়েছে আমরা সাইন দেবলে চার দোকানে থাকা কাই সাইকিবলে আংকি কিরিবা 10-15 জন ওয়ানসাং সাইচিং পানা বা কোহলতে পাওয়া ঠিক ঠিক সার আং সেটা বাংলাদেশ থেকে আপনার যে আমি সুতো থাকলে দেখছি তো নাং সাপ্লাই তাম কিতনা বার আলোচনা প্রয়োজনা হেদেবা হামবাই যে থাংনাय सालनि सिगां नुखा सिनि रयेल सियन एक्स चेयरमैन त्रिपुरा मथानि बसावो जे जों थानसाखाय जत गना बागै एनएलएफटी जरा बिसिं आन्डारग्राउन्ड तनाय रखबो नरक फायदि जों पिस बाबे सामं खायनानै हिसाव बिना पिस नि बरक तो आंते पिस लाब जे बरक पिस था हमजै गांकाखाय अ बरक बो दंस जों नाय वालाय सलाय बे कोनो शान्ति ngै माइया बथ्राय तफाय आं आबे साबले त्रिपुरा हाव जों कमप्लीट पिस फायना थाङाखाय सिनि अधिकार स्रायस्रायना ननायब्ले गाबोनि बागै बतिनि जे पिस नि बागै ब जे बरनो रिंखा इंडिया गभर्नमेंट बरनो ताम सावै बतिनि साका बतिनि राजा हनै बनो मानि लाइतंबा बरबो बरन कक बाय जदि पिस फ्लायै बरनो बा हायना हाय लाइति थाखाय 124 amendment खलायनाय हिनि सैरि खाता आबो तो अलरेडी प्रस्ताव तुखा कांग्रेस खायने रखायतो सावाबो बंनि जरस खलायने केन्तो ना 2019 राजनाथ सिंह से आबो प्रस्ताव तुबो आंथान दे दुदो तंगो आमति ता थके लाइतों बुइ थके पा आनो कायते थके मालिया ति प्रस्ताव हेंका आं तक सानाय माने
tino omonoti kisapano dida dondani ingkokere peace love unani ma peace ni porkono peace tranquility prosperity unity integrity abocin nango haipano tini bo mono ringmani person ang bujimaya jara tirwa mothang leader of tamhim bekhar nai borong abon bo bekhar ya gaja ang obono sanam sungu sungnu khable TNB accord bus point tongoni tinta si rijak aponi pore attitude accord saita seat barika ST romi ADCB singo kaham nong khabo keto bad bakini je point tomaro abo sap korok tomaro clause tomaro kasabi implement khaje bre ang tabok so jodi na omhai kubui no peace khana ni ka peace ni abo process no kubui na abono correctly implement khana kai o hani bosaroni political right borok no rikha hnoi interlocutor sabosong interlocutor government song ya asole interlocutor kai je bising tonai rok borok bisas khaima borok no borok India government rok pasa boro je sungmono interlocutor khaina engka mono noro 20% noro accept khai engka bolong boro yes brose abono appointment khayo almost asol system engka tabu boro bo hai khlai borok saima mung tongo sung tabu interlocutor Produt Kishur te ka kuni katam expert legal expert no te constitutional expert rong te sung khaina mayo muti phana engka sin auditor ma hangkai sung যখন পার্লামেন্ট লোকসভা রাজ্যসভা যে অমাকে সিট delimitation খাই সিনি যে 62% जों ओ जे लाइथांका आबनो जों सियां माबाय due to our ignorance already passed that matter we are not mentioning but sini je tham tona bagai sini hawa sini rule ni bagai जों अमाके Indian integrity prosperity ni bagai sini assembly seat musuk sini rijaktun hanai borok sayakai yang India government wasan parliament pasangka yes kobina bona 60% engkai tabuk saitawo 38 layo do 38 ston tobo sung tolamang tong sinta angka ba khlaye 80% ST area seat delimitation khlaye borno jokhon aba haitono aro borok sudu seat mangka maya masne within the 6 month election ma bangnai kai 80% minimum area no titesa redrawing ma khainai 37 bai tabuk saitanga kai borok tum community maya omro maya kok borok bangka ka sanai busuk amendment no aboino aro kotok khanya rok bo সংবিধান expert na uiko bijasidi o je pokhe thana rokta dili to bot kurung tong bong aro tam tongba nga sana na bo amendment tini bangla han phai ro khale bor te haru ka changba suna nang ble suru film mas nai era antha kai poi tong nari সংবিধান basa onsi bisika omo sawani kok sai man abo angkai kosi koksi ei je Asomani Rashtrapati jingka K.R. Narayan bosau সংবিধান basau sebe constitution kaboni bagino o সংবিধান tino ti prasarone o political fundamental right ma hangkai angka India government rang roh tongka bongni sit komi thangpano bongni rajnitik ground bo kamaya ble karon area nang nai map sin area ka busuk 70% adisi pulu drawing fruto 71% 29% si general tomoni Engke area ব্যক্তি খাই নাই বনা কাইসং তো হেড বসরি যে কোনো লজিক সং সিনা নাই গানি নাই সিকিম যখন রয়্যাল সিকিম যখন ভারতে হাপা 1977 ওংকাইনা বরং নারা ইলেকশন গে হাপা গা ভারত 75 নি এপ্রিল মাস যখন পনাঙ্গ রাজ্য কা বংনা বসরিকা মাত্র পপুলেশন 1,62,000 আসময়া বংনা 32 টা সিট রিকা ওংকাই সং লাপ্রো ত্রিপুরা 5 লক্ষ তমনে সং 3 লক্ষ 18,000 tomani abone abo haikeri khangkai chin bot কোনো problem kaita sung orok ki sankri ngochin to apting liable sini to si category khlai 71 jara অত 24 বছর 12 হাম 24 বছর ফাতাম বড় হাবইর ফাতাম বড় রুল ফ্লাইট মান আবন সিন বো जों সারাগে আনকাই ঈশ্বর বড় গলাক কে বড় গলাক जों मा सानाय মন দিল্লি থাঙ্গো मा सानाय আমেরিকা থাঙ্গো मा सानाय ইউনাইটেড নেশন থাঙ্গো मा सानाय সিনি মুদি টংমানি যারা কা রিফিউজি ফ্যামিলি বনি রিফিউজিনি কারণে जों tabuk sina hawa kamana tengka abo mas sanai ble abon bagina ang tini o je peace no ti bone je prastav bon sar ka abo to prastav no saru engkai nanga saham mane abagi khom thoke jak pinai ja kara age TNB kota bo sunukha aro tabu bo implement nang je ble borna apru sajaka je 71 ni pore jara faine ja kodan hin por to por buto pha ka bana bo ngabo butwano
borok khana kan sintu 71 jara best kai kok setana borok buto mane anchilia bobonon kachin borok je kaisa GK Gwel nei anthani tongo copy bo o jekhon Bangladesh যুদ্ধ না থাকা angka asmo gusana khaika aboni bisingo phaine rok boktai nagor rimaya nei sairka abono copy benchi bor influence tangka kento asal ko barani nagorik manan khai article 5 part 2 article 5 ni simi 11 jora si sasema punai karon Pakistan bongi thangma tong puro Pakistan Paschim Pakistan angka abo aro government o indiani ek muti joto abo bai gora ko thoksin boro abo bokro salia pones krui sinai chikrui sini kuno lawyer taksuzra si tong kai tangi sai au sini phona babu sai toman hine so lawyer 100 jon more than 100 tamla boje sai tomata bina bul kribla bul kha bul sai makbo haida sari tangi saraya bro ebang dukhoni kok Tripura Lawyer Association bumong kha songkhe peka tila abo taksu registration krui kono change body bo krui aro kono go krui registration krui ang khoroksa ni brother ang bung salia bono cooperative society ni registration maing blang nai from trom bailu thang pairi kala sese meso chin khaijak song daran so loka sese meso huru meeting nama sing lalia polo sese meso boro meeting loka kise meso waktu ang memang song sala pelika ora sese meso registration khamang lia ang tino kok masa tini ti prasa joto ain ukilok kaise memorandum রাষ্ট্রপতি খাকায় প্রধানমন্ত্রী খাপর কোন ইলেকশন গানাবো তাবর যখন প্ল্যান অঙ্ক গানা 2024 আফ্রিকায় সাউনাইল রহনাইল ব্রক প্রধানমন্ত্রী ফাস ফাইনা আফ্রিকায় আফ্রো जों Tripura Lawyer Association register ganang ka thangai जों রাষ্ট্রপতি প্রধানমন্ত্রী তে অঙ্ক বাই जों মিটিং খাইনাও নাयो দিলীপ তুলাং থানাই বড় আফ্রিকা মালাইnya আফ্রিকায় মালাই খানকে नों আফ্রিকা সিরিয়াসলি कहा जाएगा पॉलिसी बेस समदानांगले gan nang jada agot la tongkha angro kuto byapar kai masana angro kobja thine sukra mai thine ka nang kata kapurus bektira mora rage hazar more hene age kaisa english ni koksa bo a coward man dies several times before his natural death ni english hoy ajaga so ichne ta kajeno ei je jara phane hne rok o meden throte khnato nang bono no angbu kiriable sable phai gang ko sai sengra ka phai o tabuk sakai sakai sd group silai 35-40 tahun motok silai kaham deka 100 koটি mangka kento SG group borok tumuna ano o somayo dara phagi nei tantha ka angta phaikum seman 25 koটি 125 koটি siri de 25 kitan me bagai nganong thani phanto nebo जों supreme court of challenge makhanai जों silai tima to ni rang 100 koটি betan develop nai 100 koটি ba nang bosra koটি ST tribal rotom lana ekta blog ase 100 koটি la changle angka जों posisi kitam baga sura angka जों supreme court sun case khainai tamni case ka fundamental right ti nono apru ihi dehma kumba maya sabai khaiga sabai saka gereng takate esko security manu khnato jolithon ha sujug manfano जों abono samflamaya nini yago jal tongfana nang ঠিক আপ বয়াংটি বুপ্রাই থাঙ্গা নং বুই খিক্লাই মে angka nang jalo ab kari maya ble ঠিক সময় রমনা নাঙ্গু তাবু Tripura Lawyer Association register খাজা কাই যত Tripura বুরি সারা যত जों থানজা কাই দফা তো जों Tripura Lawyer মো দফা নবলে বুং রিফর্মার গথ গিয়া তাবু কাইছা ট্রাইবেল Tripura স্টুডেন্ট ফেডারেশন অফ খারাতকা তাবু যে প্রদুজিনি আন্ডার যে TISF তামো Tripura ইন্ডিজিনাস স্টুডেন্ট অর্গানাইজেশন ইন্ডিজিনাস থাপাকা অর পিপল মার নাই indigenous student to makebo na kahang ko thuito de wansnaila indigenous lawyer association onung simi indigenous tamba jaska ga nung Tripura first place lawyer khaiba indigenous people nga chapro o tam mention khai ka indigenous people bumung rima si sin thanya ba kaham se deep wansu yasung tabo tibarok tabok sabla edisiwo thansa sawo yang TSM siborok dai TSM gosin to habla taisa katal khari ta ka TISF Tripura ingka indigenous student organization borok kaiten ka pa bumung sangat ka hambe khane kento borok nanela kolasi master simple matter indigenous student to ba kasa indigenous people student organization ba apti ingka khana to go indigenous people marneng nang tam teng nang senta all indigenous people working group rimanya ba angkar nang kata all indigenous working group ingka ingebla one indigenous people Bob people the people of indigenous people. Sampai hum call indigenous. Aprok cintanya onek kisuk alusana poraslo kaya nanggo ang sigan sama ya. Tobe ang kisuk serung toma bagai yang tin share makayu.
nung jesuk pan international law keng pai dang tiprasan pai dang so dibet kan tulung thana antan joto tong kopi yang poporu in the international law tam se sama preamble se to inalienable rights to the independent countries kai sadin rashtra o kebo nagorik ni no alienable masuk se mana onai beb namani dokol khai meya kachin tiprale rashtra su dokol kai najak na atira basre ngai singo rashtra na indo potong siba awam bagai no je produji ko ma khaimano ke mo confuse tak lagi amono ti baksa baksa amane question khala khaika tabule tini bang pungro kol khaika no gonda sara nai tam tala hai muti muti khaina to kasam abon te ani ku negative puri o je ma onime si jagan tu kagos anor forward khaika no ke sagar ang saka ang ne ke binabo 2020 no already paija ibe onime si jaga ang ko tongo jakisno tongo asta gonda da na asta sato ko buida sung nai di interview khaina di ang ora saka ang pe ni na jaga nengar sange de na approve ko tongo gai dara abon ante ko samkuri aro tiju to bin jaga borbot to ka bin jaga emo bo phalma tungang semano bin bekran sampoti mamar bo phalpe mang semano karan para nagara boblo angapti ingya nong saglak engka bono khang boja jara jara saba bor asti borna samman khayengya jara jara bo pangkhila sini sarkar phapinai warangni wati wanai amtiro khai bakhata muthunita sentabu movement nong kha anen norok angkhai srai srai joti nong dam dolo dang mana ba sing ganatantra bas mas mana BJP ria ka sing thada ka bor ga so hapang sakable ke sikhanya bro ha kutam ni bagari ba o ngai ganatantra ka tekun birudi pari khaisi malia tam tam ba ha thansa tonga ka jodong khaimano nono sunduchi mari ble sunduchi mari wo ang wata me bon ka sanai ble Tripura wo justice ti supreme court ni oro constitutional bench se oro phaise fast track court ma sunai borbo bong ni preniti ukil be sapai tu jung sanai ta ha tabu bijus bisa saya kereng bong so kereng phaje pajun ukil cin Tripura sa thai ta boy ti saya ang ble ka bong sungano baran সংবিধান bodin ka jokoring ka 1950 jana ka odra ka tu jara bor phaiman ka bor baike bor nagori ka ba amendment ka pungna mana bro mai ade ka jun takuru bokoro odra nang nong ya perpiru sung sisa sidi ke bai tatho gejak sidi ang obron appeal khayo do not become yes man but do you become correct man ko boro wai khai haina jasa kana kokora todok basun kran todok hai kai lilag kha muniri ma khaino ya pata khrobdi o borok jek muniri ta mane ko tam tam bagai nono thokai tlan thanai to o bithi phainai bajda phalna noro yoga tantri khlai or yang phlo kra bithi phalkan ta nunglo sesem spesra pon ta hamya ani ji obogito to biang bihar biang guri phai uri saroni yang tam tam sama se waise yang se free ora pesra ang pai tong so yang se balai wala ya bara puru asi yang tombai ka boro bahai kha kho war ma to hubla e ku kosom sesem se boro lai bisu un suit lang non magic lai lang ka tlang ka mai tlang ta ka akara no mok som photo tlang ita ka ka boro boke bo thang so sa tu ang ti tong lo bong thaga ang ta ko no saka ba senga ma political ta khasi kubui se sona phiam nai Mahatma Gandhi bo saka saptamev jayate kasa holy scripture sawo naro kubui tam khase kubui nonok saima te kubui se noro phiam nai ang la ojagas tong ka chin do phani oro rangri nai or do ardasi ang mo kothin samno tinus ka ke sarai ang saitung thidan ang kai thiston thangan nangso dokhani bagasi oro kunia ngasini produk jinong saka bo Kolkata ni jaga phaliasak ang le borok paito saya tini bo sanai hazar bar da purang kok sabon sanai karon aro ang saime ka a jaga wo Tripura sagar lo tamai se noram thang kai ba Kolkata kai ba aro te ke sigri pakhna ble Kolkata Baliganj sengke pakhna ble Tripura house bonga jagan bu mungkai Tripura house gate or loan gate singho gate kaje kaje no Rabindra Sadon bisalya Kolkata Rabindra Sadon angkai temukastono angka Howrah hoy dekat thangka angkai baswe angkai 7 taka no tabu chama thangpuru gaban khajan taku bukro boasuk Tiprasani raja ngai tang angbon Tiprasa raja hinjo raja hamba boasuk Tiprasa jaga ba Tiprasa ba thepa thuitun ka ba tangai boni abo dumukhyang ba wansarang saki pro nang ba ang basak basak buang kha bukang ha nasigi sarang sui sawang jina thangam sungu ni na bor nang abo tam saka ba nang to agi thang nasing se phika taw nasing se to kong sanang eble nang taw बीमारी आप इलाज का जरूरत है आप इलाज के लिए सोचो दूसरा रोगी जो चेकअप के लिए आया वो आदमी के लिए आप क्यों सोच रहा है हाँ वो आदमी तो सिर्फ चेकअप के लिए आया हम तो अभी पूरा हाँ घायल है बीमारी घायल है हाँ अब ये बगै ना एजेपी नि प्रोसेस আমনো ফালাই দেব আর তাবুক লোপা একটা কিছু
constitutional solution kemana kento abo bino word change klaimang abo say I don't like totally awang tibra mota khainan thong dorong obono sarayata mita khurbu khok I respect all of you norok srase sre bubagra nang sunta thuni sakiri राजबारी फाइब्रो ने पाप का सके बुबागरा हमने आपको बात बहुत दिन सुन लिया हाँ तारीख पर तारीख अब चेंज कर रहा था हाँ पहले आप बोलता था गिरफ्त प्रलयन कोई कौन नो कॉम्प्रोमाइज अभी क्या कॉम्प्रोमाइज का बात कर रहा है इनसे क्या पे बोला तम किर जना बना मुआ बु फापा सोआंग नहीं कॉपर के ता फ्लिप फ्लिप कई बसा माखमा बिथांगे बना अब लाठा करगत लांग बुया फा सिक्रे वे जो करंगा कई ओकलक ति थां कबाग जका दासे के पे बाहाय नापर कई ओ सारा नर ता बसर दमसला काय पे गला मुंग लाई ति बे सुसा कता निरका मिया आननक ता खलाइबे का सा कई नों से दाबाय फ्लिप फ्लिप का पालखन बारं का कई नों जसा बखलासे बाबु हनका बा पापास नरमा थांगले इनका आसुपर सिं रिंगली के बा बजे साका नंगला ता यस मैन का तंगस्ता रांग ता गना न पाइखिबानो न 1 लाख देखाय नंगा सके न बिन को खना तना पयबले आनो तो बस साका सिंने बो कुइदा नै अ दिन बलिन देबरमा आईएसटीआर तंगो दा बलिन तंगो TSN ni Sunil Deparma tanggo tahu sakri kai tanggo tai sini Dilip Deparma barang menang tako okra bawa tanggo ana sakabla hari itu nona rang nangka jetra saho kai emiri jakai pa tanang nada hana kentonon ningka wakai tibrau kang nona basan ini meja bina bokok dah mana tibrau ma tahu kang tibrau hau kai basan mari anta nggak bina borok tamu segar kok gitu pa angke tibrau sang lihat ta je borok dok hari bagi silai siram penai borok bukan no tahu oh yang nilai tis ini songsamani no संसद फाउंडर मेम्बर का स्कुइस तंको बिशमोहन बांग्ला हो आनुलो सि कापि गयो हो सकते आं सरायसे सिंगाव तातालंकाय चैलेंज आं आयं नगा कबर बांग्ला गवर्नमेंट आइजों सालायबेका आं सालायपुर सप्तं जयराम हालाम इजे ताय एसडी सुबि देबरमा आं जोंकथा आं फास्ट थांगारो सकां आं थाङै थिकथांप्रो सुबिर बाय बडीगार्ड हिसाबै सासुं नै आं बरनो एकटा सापर्ट नांगलो ब्रङै इंका सुबिर बाय जयराम हालाम ताबु कथां तंको जांथुंगो थांसुनाय बरन लांगै जों थांगै सिदा आं जिउसि हमक सवक रबाय जों जत किछु थिरफ्राय डीजे बाय रबाय मालाय ठीकठाक बांग्ला गवर्नमेंट बाय ठीकठाक मा परे आ समयसे नकबारा को नकफसे कामिनि देबनमा जयन्ती इंजिनियर तै बिसमन सर कोला फाति जाक थैसासार रु बासा थांसो गइलेयो इतिहास बय थांला आ बगैन बरन बां कयो हमक जतनि बगैन दफानि बगै तिनि अबाय सेदा आं संबो TNB एकट खायमा तिनटा सिटुका सिनि ग तंगसौ TNB खायपुरो जों सिदा सानराय फेलबाय कगजाति खायै रां रक थुंइतलां थामारक रहनानि बंनो सिनखौ आवेदन करे हा TNB खायसिन बरक थिया कगजागिया जतनो बदन संग तफन हमजब्ले रांसुबा ब्ले माइचारि ब्ले रिक्स उमफा पाइर हब्ले कलंकंसा पाइर हब्ले जतनो सुबासु नांगौ केबो नांगै हामा करे सिन्दालि बनांगौ सुतारि बनांगौ बेहे बलुपसा नांगौ फेबा आं बसिनाल सुता नांगौ हे बा हायकासे बुइनि बिहि बे मा थुरि तनानै बुइनिबो सायफा थुरि तना आबालेंनि मेया समाज कासे रिफर्मेशन मातुनायता गाबोन तिनि अ जे मेतना आं ब्राय सिरियास हो जदिनो सिसफायर बाजे साखलागा खबरदार आजे फाजे याखतारदि आं आबो रेजिस्ट खायमेया तानि गाइस नर 80 बছর 20 बছর 25 बছর 26 बছर बलंगसो बुरा मगे सिखला थानानि गाय आसि सेंग्रा ताखलाय जरा सबनि जरा करि खैबुया सभा खालायनायनि बागै आं साबल डेमोक्रेसि राइट चिनि हानि बागै जेकुनु समय जेकुनु सभा खायला आं तियार दं तिनिफान फाइदिं आं तिनिफान सय जदिन आमाय ठीक ठाक दं गाय भारत सरकारनो जों वाइ मेमोरेन्डाम मारनाय रिमा परेका ताम दंबा साबजा तो जों सिनाय ब्ले सभा खायनानै कुनु बुरा बनांगिया चेरे बनांगिया सभा जेकुनु सभा मा खायनाय थांतरा बागै आबाय सभा खायना बाय बखा सिनाबो नांनाय सानाबो नांनाय सानाम नांनाय आ बगैनो जोंगर खरकसा बर म सिकल आसि सन्दांगा और ब बुसु बर थैगा ज कालेक्टर को बुंग रेखलां खायको म कायसा आसि सने दांगा ने गाबोनि बगैनो जोंके बन किरन कखरैका सिनि हा जों सालसा गुबै नों साकाय गुबै इसना डिफेन्स खानाय फेबा तातालन थाखाय इसना रिना हसरि माये ओ बाक्सा भाग आं खाबले आरे भाई এটা তো আমরা এমনি দাবি চাই আমি তা সাতুম गुबै गासिनि जे ताबो रायसियन प्रदुजी ब ताबो जे कल फाइका रिंखा खानजागा तै साबन तुमा तो खब बिनि आसाम सेना बागै आबरं तुबुइ फाइ सासु दैदा सासेन थाब्रो आं जनगण थानि याफारो सासुनो मतन काय कक्रै आई एम एग्री विथ यू हां पीस नि बागै आं 100% इवन जदिन साका हरिजन देबरमा मासना वानसा तक्सा दिल्ली गभर्नमेंट पदन साका बन मासा फासि मारनाय गानु तिप्रान अधिकारी सत्रनाय का एकदम तिनी जास आं निजिनो सेचाय सयरिवानु
karena ang to salsa ang tinanya bele angka ang mas thema binimai sa Tripura sorok ekdom permanent samadan thaka ba ang coaching laka ani bumu murti ta kai dikeu kaya nang box thangni ang so tobo ohani besarula salsa joge jaga mukhiman thang abs nai bele kan sina house tabo second class ng jagai taisa seng han boro thaka jakha sairika tini saka no je sila tini koijon webs thaka jakha kabuk SD group ni bina abo 100 koটি sokoi be korang ha gatangi sok ya tangi thungjak na bui burulen glo waise 5000 কোটি jago nagarole waise 5000 কোটি ninti prasa kable 100 কোটি 100 কোটি by 10 গুণ খাই কাই 1000 কোটি angka 10 গুণ প্রতে 10 গুণ খাইছে 1000 কোটি বরলে 5000 কোটি সে 5000 কোটি খাইছে বড় মান তা বিসিং বনে যে সিসপাই কাই তংলাই রক কেমো সানা বাগৈ মাথা পিছো যত বাজেট গাড়ি ঘোড়া রে বড় সিলাই তে পাও তুম নতা বয়ানে সেন সিসপাই খাই তা নানি দি বং কেম কুম তুম মণিপুর অমক সব বয়ঙ্গ থাঙ্গাই আর্মি मा थांगिया পুরা আর্মি কেম কাই সিলাই সরদুম পিএস কে থাंनाय দি আজি বুরু রক যখন কইয়াছিনি বাং থাंजागले বং কেম রগ পুরমা আর্মি কাইনো পুরা গখলাইনো ও পাকানি যে সেন্ট্রি তক খাইनो বরক বংদর কেম কাইनो সিসপাই খাইजागले gacin tibra ta bahai itihas ngyaku jon direct mawangse kaban ibagano sing ceasefire homok fire jasa khana ngakai interlocutor sangna ngakai boni india government pokhiya nungbu yangoni ni pokhai peace talk khana ngakai ama he expert borong mar nai bono dat ka dat ma jawabi manai borok ha sijak rungja borno nung buto asari thangai o sidin je amendment ek go thangai 13 जना त्रिपुरा जतने सिनाई रखनी थांनाय माले अमित शाह साकापुन आं स्वराष्ट्र मंत्री नामा परे आराय घंटा आं केबे कक सेक उनि म आनि को गया ऑफिस डायलॉग नि कक आं सौ नर कोनो संविधान नर खामति बा नंग दं जने मा कोनो जरने कलाई तंग मा नंग संविधान अधिकार तुम तरिनो खर बाबा गंग रकाय आं दिना त्या तुम जदिन आफ्रां तकाय बया फरिकुम बनो एरि फुजि रखाय बर ब संविधान अमेंडमेंट का बोले ohana sal tong sar isili amar kum ko thora nini je ngoro no supreme court ni lawyer ba nini attorney general homokri jeba borong tuwe ki pori gadi hamare mochini khamti sin khalamne ba ya sukti ngana kai taw sile kene rong sukti bapti ke ma sanaita kai nang abo sanai kai nang rang 500 কোটি wan ba rese wan to ka 125 amendment nok dare edition man trai phayano ar bor india government amon kunu butri gilangso tina bang sangne saka ang ani obigota tongu 2011 eto abigota tum amai kai peace dialogue khana ana tumklai rojaka bunlogi tlangjaka dilini jokhon pheka jike pilai song omorok sikate north eastern in charge of intelligence branch of angapru saimano north eastern intelligence branch of head office guwahati tong ndo agi sai somaya kai kai ko tong dimapur tum bortlangi thanga apru sapsata ka tawo inko edishni em ononto deborma bura sungine yebono interview na de ko bujane thangi bo kamna nang khapru salcha apru ronjit sombo phek orom jako angka bono joton tunai sair katam ni sema nor tam dabi tamsa analytic joswang group stong angka bina 500 jana bismon group 3000 ronjini group 5000 ronjini mangni homong mangni 6 jana tlan thaka ang meke sat anaka singkang sra sra kang to tabung muti ang law college student andai kat nurika angkai ang bagian LT X ha kaya awan bagai borok thangai kahamai sala jingga ang paika S ka panda ana chiti tabu tong ang no tesa facebook no no mutu lagi ang ro puti lagi no o chiti roman than dong bubagra joswan romani joswan sungine di kuidane angkai thangka ang apru guating si thango angkai sang apru asta jana thago ononto babu bo kai leading khayo arai lak dabu surang rika borok ononto babu no kasano baza hating ni sesa faina puru deka aputam saja kasaiman tahu borok ko kotor sabo kisu manglak india government sing 120 কোটি ni borok sing go saito 119 কোটি ni rasro sala gune aron intelligence branching thuni ni ekdom home secretary ni ngoro panda songrok sk panda songrok saito joswan tani tinjona bara logi gir borok kore bina silai sigari ka boyang ba dakawo aro aisa angkarago missionary khain sai dong haino
bin life se kanaro beka pin binara 300 জন tong sedang ta bisa bonaro musuk tinara tongan abo tatal hardly 6 7 bonaro silai tong soni bortongan 200 300 tongan tong boso Ranjit Debramo kri khansu Ranjit Debramo ex-dex tongano silai ke kan to binin kabang popjak tong awsung seman obani ko ya tinang saitong ononto Debramo thang edition yem singri sesemeso saga ononto babu business ta khlajin sadaka nya khana no wasana khawala ko dungwan sadaka lima টাকা সেমা লকায় সোনো আর্মি দিল্লি আর্মি ক্যান্টনমেন্ট যখন বসনি গেস্ট হাউস যখন ফাইকা ব যখন নক ফাইকাं কানো বিনি মানসি মান থাंस बंको मुति फिजां तेगन कलिया साइ दङ जों बर दंजोर साइमान दं फेबा नं तिरप्रानि प्रब्लेम जों साइमिया आतिंगिसि सिनथान ज दङ दं कारण नङा एंगो बंनि गुवान्दि हिन्दु गोबां मा दङ इन्टेलिजेन्ट खाय दङ ब बर जुदा फाइ बुइ सेमेदबा गासि नरसे अति सेमिया ब्ला हादिसरि Ingka biya orang semanjak. Amok kubiya angkai angkran os nang tang Joshua de bermau gogong rayos. Borong rohor apru. Ingka tai ye mang de bermau sena jiwa. Abon jadi bol go siangkai ang borwai tanai sin wano. Ane paradigi ni. Ane bagana ma thamu. Tai ngkon tong bo ta kata silong pori phaja bung salia. Gidi pada digini bung salia. Bo thangu. Sesi mesa bobo dara nang bancili ka anai. Joshua guru ni army chief ni por porijori riton kata. Hangka saita. Joshua guru aro kuri nang haita sakadi nei. Nang saprung tu sungsila. Wala ko anonto dakai bos lik khenyo sa ka anonto ji. Nang tu rupiah ka danna me hin sa ka bapu. Bot ning khana kan satula mo tatal nai. Polo sesi mesa horo phai hotel boje 1400 taka ni. Ai ram jen nang khata. Antu nang ya. Angga ngapro sa ka bon nin santai khut ka jeni nei. Allah sesemes sento agot la deliver ajro sono rang rin hei jono 500 rang dei kabo bokai to 2 lakh mam khabro abo to borsa na bagi yaur hot indo jakata kifilo no habga eng masang uspain to ka abo a thanai bisingo khoroksa thikya abo baijalni bin bungkai sorus enele ti asa original no bo abo bo kogre thikolo aing thamani ek bosrong pore kogre thikya abo haito to anyway abo no khub yaso kacha muino phaina bo phaiton Painan bagang hiya. Fiaba thudung thadang phayei. Olop silai tini rong ka pula phajra pruka ekdom pura ador khai nono yakti sen kai mam emon ador phayon ko kam sabu. Fiaba jokhon nang yakti sabai ka kai angsa kabla ano 7 point samani. Ekta point na mansi ba. Kejo pai rizaliya. Quarter malia. PG kuni diklai rahmana angski film mar chawka PG kuni ka dikap te SB ni amna tongla ka dil debon bor ka. Hangkai PG ang kifin mar ka. Aw tangai rekod sungni mano o pijiani khoroksa tanai wan sabur atit gasiro kani phegang kai khatia o lekso mani 60 taka sapur khatian dam o tabo ko dishara siro mona ani 12 wase khatia ka 12 angka portang lekso ni kana ara kaisa state bank ko sagri gai to bin bi ko anjuk angka no pak sai mano bini buslam masa resona to milton ko buji to ngai milton sono to apro arbara bagai ejini pusha te maru government siya 500 টাকা সে রিজার্ভ সো 2000 koksan ka mani quarter malia anti malia ing anggo kong tintang saka ta thoke jaki sabo thina musung borok আছে phi tini borok wasek por lakha pora gana rok tini sagri bakri ya kare sung baikai tang mathang ka tan bagai ha sim tak ta tan dam tong si lakha pora buddhi jibi ron ta bo prasan khoma tama bai ang ta bo khoyo thangai bo ni kombo thang bo koto sakri khainai angabon tahu party ketal fekai abon apti borok mara mana wanistum ane first step nai sara tripura RTI makhai nai right to information law 2005 je tripura je wansai koijon kaja sagri gana bo boreng gotong abon pore wansa bo tripura so wansa bri koijon tong fruksa tang amai ke joto format khai RTI khlai nai am pore PMGP je 2000 musuh sini salungka, aro subsidi musuh sopai kya, estina musuh bank loan dika, abon dong mana, bisa ka, dan ini house, wansar di mata nono perdana menteri awal juzana dikan kun di sebla, di perasaan kamu sadar kan musuh pelor kesesan khabar sadar bla, angabo sana Tripura aja, Indra awal juzana Thomas lagi, perdana menteri awal juzana ka, angka abo je salung pro hite, busuk krai ka, abo jatuh daftar balik kenai. Education department no busuk tong backlog sakri busuk ta til tong
abo abolish khaijaka bosar mayo abor jotto ati khlaiche am porese industry phaibi industry o tabuk tam license jaga 100 mil koita tong Tripura o estin koita tong garnin trai license koita bus koita tong rijak kata sudra auto rijaka st koita rijaka abo reservation system tongla abo rakam movement khaina baga an bkha tong khono kentu logi borok rike sachu khaimia na sing tunggu omai ke khlaima hangkai nung abo proof sang dilima sanai ble ha omo nung proof tong khasta dil thangbo sung tam nai kyo gegrata tepra mangna pora nin buku refugee sai nang thange mo hairi nang ai ko salka bat oba khari refugee phaika sini jaga boti na khari refugee phaika muti ka muti saka nang proman ke je kamon map nai ble ngau mone boy proman mare nai ha obo refugee 71 jara phaimani obo বাইকে 15 লক্ষ 56,342 জন 1971 ni census or refugee 9 লক্ষ 17,129 অর্থাৎ পার্সেন্টেজ 62.33% আবরণ বিধানসভা সিট 37 জাকা বাংলাদেশ বরংসি বাইকে অধিকার বড় সাইছেন কাবা অবরং তি পেজ ডায়লগ মা সালা কুমত্র মা সালানি ডকুমেন্টারি নকাবা নঙা ফাইকা হাই মাগনা থাকনাইতা 500 কোটি রিওয়ানো রাংরিবো কিন্তু কোন দাবি দাবারি গ্লাক সুদে মাত্রাম খুব বুঝি মানে 125 amendment atau borono prasab jakla angka tabo Nirmala Sitaraman 1300 koti rang na mane ang manai wana kha oboni kulono mane nya kaisa 1300 koti kok sawo e tabo Captain JS Rathe ang boy malai kha Gurkha bosti thangai ang babai prai gonta 2 gonta kok salai kha asu laino ba approve kono mention ang to first malai mention khaya bin number an than tong ang naka angka bo polo SMS khoroksa ano je number ne bon sapon o borok kentu khobi intelligent sapon abang ani kok sameta ang to bono saga development biking nai hedo ba pondok lagi Baik, nongni media channel no जों TSP ni লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্য তো তীব্রমথা সানামানি শুরু থেকে নো আও বুবাগ্রাবো সঙ্গে একমত টিএসপি এবং আইপিএফটি মূল দাবিদার ত্রিপুরা ল্যান্ডনি অবকুবৈক আং ন্যাশনাল পার্টি খাইও ন্যাশনাল পার্টি ও ইস্যু চিন্তানি গরৈ সেই হিসাবে মূল দাবিদার আং হিন্নাই আইপিএফটি এবং টিএসপি আবকুবৈ ফিয়াবা আং তাবু টিএসপি খাইকা অনেক বড় ন হয়তো প্রশ্ন খাইকে না আং খানাও অনেক বড় প্রেস নি মাধ্যম তুই বসুনো দীনেশ দা বর্মা টিএসপি নি তামাম বপুপুরো টিএসপি ও অহরকাবা ববা কংগ্রেস এবলে বব শিবলে চিনর যতন শিবলে ত্রিপুরা জব চিকন্তিয়া কেবো কংগ্রেস নি ফাইকা কেবো সিপিএম নি ফাইকা বুমুং ফারকা ত্রিপুরা মথা পার্টি টি প্রাসেপিয়া T capital, I capital, P capital, T Praha Indigenous Progressive Regional Alliance. Abo TSP ni agreement o. Accordingly, ang TSP thanga. Uddesho tamo Tripura land. Ang Congress ni demand no to TSP phayoi, Tripura motha phayoi. National ni agenda no to tubi অংশত ফাইয়াবলে অর আনি হানি চিনি দফানি ল্যান্ড মাই আসাক অর কনস্টিটিউশনাল গ্যারান্টি মাই আসাক जों কোনো রাজনীতি খাইতই কোনো লাভ করে এবং আং রাজনীতি খাইনাই হিনে ফাইমাইয়া ত্রিপুরা মথা পার্টিও দফানি মূল ইস্যু মূল দাবি অব খাইবানি মামানি ইয়াগুলো जे जेसेबा खाइदों बायथं आपतिबो जों डिसकाशन नंखा बुबाग्राबाय किंबा आर्टिकल 2.3 नि अनुजायि त्रिपुरा लैंड रिखान खाइसनो टोटल पार्टी बीजेपी पा हाथ थांमोन टोटल पार्टी कांग्रेस पा हाथ थांमोन आरो कुनु बादा पंगलाक एवं चिनि कुनु खति उनिया जों खाइथा Enggak cini loko abono, a loko purono, sun sobi malia.
abo ব্যর্থতা বড় নুখা जोंनाव যারা তাবুক सोंनाय दिनेश देबबर्मा श्रीराम देबबर्मा TSP नि ताव आराबा चित्तरंजन देबबर्मा से प्रेसिडेंट पामाबले TSP नि बंग प्रेसिडेंट साबो रिवाइव कामहिन दयाखाय बर बुजिना चेष्टा खायदों जों रिवाइव से खायना नायो TSP नो ओ दाबी नो मोथां तो बुना नायो पार्टी नो रिवाइव खायना नायो रिवाइव नि अर्थ मया दिनेश देबबर्मा TSP या ताबो तो TSP उनाबले नों ओ जेदिन नॉमिनेशन फाइल नि लास्ट डे आ दिनो से नों बाती प्रमोटा पार्टी नुले नों TSP नुले जरा MLA उन्नाय रो किंतु जरा MDC उन्नाय के ताको TSP इवेंट बुबागरानी प्रोफाइल काम के नहीं गूगल सर्च खाई साबनी विलेज है ताक से बो उनको लिया चेयरमैनशिप या करेलू एंगाय आ प्रश्न रक आबो अबान्तर प्रश्न कोनो एक समय गणमुक्ति परिषद नि सदस्य तमानी दशरथ बाबू थैथामा परे कि CPM बायनो थांगाबा कोनो एक समय चेनिओ ताबो रंजित देबबर्मा त्रिपुरामथानि MLA ब TSU खायदोंमोन MBB कलेज तंफ्रु बकी ताको TSU हिंदा दाबी खायदोंखो बत ऑल त्रिपुरा टाइगर फूड्स उलसुमु आरो थांनि जॉइन खायका एबार TUF PC हिनि खायचकवा एबार बड़ आं हिमामले बबुफुर त्रिपुरामथा ओंखाबा त्रिपुरामथा जेदिन जॉइन खायो आफुर त्रिपुरामथा ता आंतोगोना आंतितर ने प्रश्न खाइया बड़ परिवर्तन नुइन मानो नंकी त्रिपुरामथा पार्टी आजीवन खायनि नि ताम ग्यारेंटी दं ताबो तंग दंनायनि बिसिङाव आं तो मने खायो इतिमध्ये ते फाजो अंखरमामले अंखरनानि पसिबिलिटी नु दंले बेसिया साता लायनांला नुगानो नरबुनो कैमरा तलां थानायानो त्रिपुरामथा अबकी MLA माबो जायनि थां दङ हा जों MLA माबो जायनि सिगां देबबर्मा आं थांगा गा ऑनरेबल MDC महाराजा पद्दुत किशोरनि जे फेस न तुबैचों गठन खायमानि बनसुन्दी आं बर दंमानि बर दंमानि नों जेदिन कैंडिडेट सिलेक्शन खायलायो आं त्रिपुरा करिबले कयबार अनुरोध खायका आरो नों बाखादि ब कन्स्टिट्युएन्सि नि चमतो आं साका बासातो बासाया न त्रिपुरामथा फानसे बुमुंतासि बाहायके नों साइड खाबा कतर जाना मुजुङो MLA उंना मुजुङो MDC उंना मुजुङो रां साबरी चैलेंज नंनि मीडिया तै प्रूफ खायतो फिया आनो बार যদি এই ধরনের मीडिया तै केवल लाइव खाय साइड खाय आं प्रूफ सह डेमोक्रेसी आने राइट दङ आं अनेक बरंनि प्रूफ फुनुग्रिनाय जनगणनि थानि जवाब दिमा हमबायनाय इवेन कारेक्टर तै सामाजिक अवस्था ताम अवस्था तंबंनि आकक जखन काफ्रु प्रूफ सह खुब तै मुसु जागानो जनगणनाय आंगा संगात खायनाय हिनै कांग्रेस यात्रै नेनि TSP नि एफिलिएशन त्रिपुरामथा खायब्ले आनि लक्ष्य तो त्रिपुरा लैंड मायन गाय बुबागरा बसाय दं 26 नि आगे आह्वान खायो जनगण ता थांबायदि नोंखाय बर दुखे नेनि चेयरमैनशिप या खाबा बर दुखे
nang Tripura tongyaba anggo Delhi tongtote andolon khai tongamle telephone ba andolon oba haya chung khai phaika boba gara sau party na asan ni hai angle Tripura jo Maharaja ni party ni bini nungka সময় না বেশি দিন ঢুকিয়াকো 3 বছর ছিল না চিনি তো অভিজ্ঞতা তো 18 বছর 19 বছর খাইতে মানে দাবিবা আছে আসানি আছে নে जों কেমন ক্রিটিসাইজ খাইনাनै গগিয়া যে অঙ্ক থানায় পদনি লুবি রাংনি লুবি অঙ্ক থানায় যারা অঙ্ক থানায় তিনি না হিমব 11 তারিখ আছে চিনি টিএসপি রিভাইভ খাইনাय হইनै जों প্রেস মিট খাইও 11 তারিখ অবধি নরম মিডিয়া ন सोंसे सोंगो কয় হাজার অঙ্করকা ত্রিপুরা মথানি এবং আরো অঙ্কর থানমানি আং শুধু সাইয়া যে ত্রিপুরা মথান সিমি অঙ্কর হইনাय আইপিএফ থেকে বিজেপি থাঙ্গাবো দङ ओंखाय बरकी जतन रांनि लुबि ना एमएलए मा बसाय ओङो ना निन प्रति कॉन्फिडेंस हारेवय आबो मीडिया सेसन तां कारण आं तो आसो कारण तो तंनाय नाया आं सैटिस्फाई ओंबाया आनन्द नुग्लियाना त्रिपुरा मथानि एक्टिवली कोन जागा खाबर moi खायदोंमोन प्रग्राम रगो बोबागरा थांगाय थाङो যখন আনো দায়িত্বরি রেখা আং কমিউনিকেট করে বরংবাই আসুছি তাকো আং এলাকা থাইয়াকো তাবো কেন ক্রিটিসাইজ খাইয়াকো ম ফনা মতে থানিয়া হनै ইভেন নং না তাক সানো এই যে রঞ্জিত দেবমা প্রশ্ন খাইকা তিনি জানি দিনে দেবমা আর ফাইয়াবং সিদান দেবমা ফাইয়াবং প্লেনারি সেকশন প্রশ্ন খাইমান রক্ষনা খানা বুবাগরা খাই তানি তাবাল সা যে বড় অসুস্থ হনে অসুস্থ এব সেনালে আংবে টেলিফোন কক সালাই থাংলে ব বেনি বাদ দেন দিনা আং উইস খাইও এবং বেনি মেসেজ আনি রেকর্ড তো থাকবো ইভেন ফোন খাইও आं खूब खुशी नोंगानो उइस खायका प्लेनार दिनो ओंखाय दासि दाम नगो फाइलि बनि जे गारि ले बक्साय तुलांनासै जों कुतुलजा जेकुनु एकटा कारणे चिनि काम दङै थाङै कुतुलजा जों थांमाया नों आं नगो ता फाइलि नि दासि दाम साव बायगा कक साथाबा केउ साव और फाइया तारपरे 1-to-1 কক সালাই নি লাস্ট রিকোয়েস্ট কিন্তু 1-to-1 কক সালিয়া বুবাগরা 1-to-1 কক সামানি আজ পর্যন্ত আনিয়া সিদ্ধান্ত বলমায়া কেউ আওনি রেজাল্ট মালিয়া আবো 1-to-1 কক সাওয়া বুবাগরা বুইনো তুন্দি এ ফনা তো এসা বলা হয় আবো তো বিপজ্জনক being a supremo bobagrano ang je kono party khaitong TSP khaito mari to land issue to ise kono din bobagrana ang osabda খাইয়াকো খাইমায়া এবং ভবিষ্যৎ খাইগলা কিন্তু পরিস্থিতি বাধ্য খাইকায় বজে যে বড় বাই চলে মানে আবার হগলে আবার নংনি মাধ্যম তিন আওয়াই না দালাই খেয়ে উংনাই আবো উচিত দিয়া সমাজ নেতৃত্ব দি তোমরা উচিত দিয়া আং হাই নগা আসু তোমরা উচিত বুবাগরা আনো নিচ্ছাই নং বড় বাজার নং সিংকা বিধানসভা রেডি উংনি ইনি দুইবার ইনকো রেডি খেরি কাম নমিনেশন ফাইল বাইকে সারা ওভারঅল माबाजालिया अंहथागा अंगाय टीएसपी ना नोटिस रिना को अंगना अनएडुकेटेड में डिबेट में मत फंसो जों आसर दिन अनएडुकेटेड कांग्रेस हो खाइदो ग्रुपो बबाय आंबो जनरल सेक्रेटारि दासिदाबो जनरल सेक्रेटारि बबो वर्किंग प्रेसिडेंट दंमाने आं सागा बवाग्रा नना एटलिस्ट प्रेसिडेंट खाइनो जों किफिलेसिन किफिलकाव त्रिपुरा बसाइमे देरागे जों आन एडुकेटेड
Bailo isan kaba. China uneducated eto discipline. Rank and file joto signature di na. Dofani sakte जों त्रिपुरा मथान खायनाय त्रिपुरा मथान फाइमानि यागोल केबल दाजागलिया आफुरनो प्लेन उनथागा कुनु सदस्य दाजागलिया एक दुइजननिया 200 250 सदस्य दङ तारबो कुनु कांग्रेस किपिल थांगा सीपीएम थांगा बीजेपी थांगा हिनमाला अनेक सिनियर नेता न आसुजा मती हिलायाब्ले पाताल हाबना नेगनि राजानि इनभाइट बाय मा हाबलांलिया रेखलाय जाखा जेखाने सेखाने गुबे खायरिका डेमोक्रेसी आबो चाया आनी प्रश्न नों दफानि जोंबो खायफैखा दफानि बरर केबो मसाहनि रन प्लांजागो केबो मायोनि रन प्लांजागो इनोसेंट स्कूल कलेज नि चेरेन एक तरफा दीर्घ बছর 6-7 ডিভিশন কেস তো আন পরিচালনা থেকে সঙ্গে অনন্ত দেবনা সরণ কিন্তু মতি উংলাইয়া তামনি তাবু ননি ক্যামেরা রগো উনুবলে বুলাই মানি বাইক সবাইলে মানি নক সবাইলে মানি ও হরিদন দেবমানি নক সে ওয়েবসাইট বাইকা নিনর ডেমোক্রেসি তো তংসি ও কালচার এই যে দিলীপ দেববর্মা লায়ন নঙ্গ বন ব সমাজপতি ফুং দিলীপ দেববর্মা সমাজপতি ফুং অর্থাৎ চিনি ক্ষত্রিয় সমাজনি নেতা ত্রিপুরা মথানি তো স্তূপার সুনিয়ানাবলে जों 11 তারিখ জয়েন খাইও 12 তারিখ যে কোনো একটা প্রেস নহনে সাও অমতুই বড় হনবা গণ দুলাই রিনান দরকার বলে হিংসে সাও আরে স্ট্রেঞ্জ বলা মুখ সমাজপতি নি সমাজপতি আবো আই দিবা যে দিলীপ দেববর্মা বিনি লাইফ চাকরি খাইপুরু হেডমাস্টার অ্যাসিস্ট্যান্ট হেডমাস্টার মুই পোস্টিং মুঙ্গ রতনপুর উল্টা স্টাইপেন্ড চাওয়াই চিনি চেরা রবাই দগা খাফে উল্টা দগা খাইতন যাব আং ফিয়গৈ নাইবলে অবাক কাণ্ড नों बाहाय समाजपति गाव प्रश्न नों दिलीप देबबर्मा नि नफा रतिरंजन देबबर्मा हिंदू एबारे नों शिलंगा एमए परीक्षा परायनाय हिंथा फोरोंगाय कैथलिक हिंथा गवा आयनि परायनाय नों यामा फायै काजा खावर वानजु आव बकरा थुरुकसासे चिटागांनि हा আর বোবাগ্রানি অরখায় ভাই সমাজপতি ঠিক আছে সমাজপতি নন শ্রদ্ধা খাই নাই উমানো থুরকসাপান আং দেববর্মা আং তাবো হিন্দু ত্রিপুরাসাং কালচার হামজা গংকাই আবো মোস্ট ওয়েলকাম ফিয়াবা নং ভাইকাই জনগণ নই আকার ইংলিতে সাইমা কাবা যেমন তুই বড় রং গণ দুলাই বস রিনান দরকার নয় পরোক্ষ বা প্রত্যক্ষভাবে নিনাবত দাঙ্গানো নাই হ্যাঁ এফআইআর খাইগা এই পশ্চিম থানাওয়ান বেনি এগেন্স্টে আনি টিএসপি কেবো যদি একটা আঘাত মান খায় বয় এলাকাও সাবনি চিন্তানে রেকর্ড বন্দিত দিলীপ দেববর্মা বিয়ান থানায় ননত जों ইয়াকাইয়া কেস রে নাই আইননি আশ্রয় না হানাছে খোয়ায়ও কোন কিছু গানকাই নং এই এমএলএর হর সমুদ্র হিমানি রেকর্ডিং চিন্তানি দं তাবং দিনবা পেট্রোল লই রেকাই নক সব রেখেছে পুই পুই খান্তা হইন সাপ্লাই আবারও তো চিন্তানি রেকর্ড দं কাজে টিএসপি जों प्रतिज्ञाबद्ध ত্রিপুরাসান খরপাকান্তং সঠিক পথে जों লামা খুলুনাই जों আহ্বান খাইনাই জনগণ जोंनि अ इस्यु থেকে जों সরাইয়া ইতিমধ্যে जों কমিটি বনুগান আন্দার সাইমিয়া সাও প্রেসিডেন্ট সেক্রেটারি হুন जों কিন্তু ডেমোক্রেটিক ওয়েনো जों ফলো খাইনাই ডেমোক্রেসি দंनाय ট্রান্সপারেন্সি दंनाय এবং মই ইস্যু দিয়ে जों দাবি খাইনাই সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট যেফার দंथं ক্ষমতাও जों बंथानि मेमोरेंडम रिमार्क नुनाय जों अरब आंदोलन खाइनाय पार्टी खाइपुरु खरमनै न अनेके साका आ सिदाम बाय दिनेश मिसेबले
Nong nugani itimodde sidang mai dinas da boma simide. Abo sungati kok saya. Kuni bapak di kai payment tongla tabo ti promoter payai mele on kanable. Anga padi bung saya khorok tam ching sable ni di no gusana khaya. Nang khorok tam bai tongle nable. Lokh lokh khong bai kanable ti promoter ho. Ani proshno hongkai nang issue থেকে বাইরে সরে থাকা ইস্যু থেকে বাইরে সরে থাকা ইমান একটা মেমোরেন্ডাম হলুটি আর্টিকেল 2(3) অনুযায়ী ত্রিপুরাল্যান্ডের দাবিতে গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়ান থানি মেমোরেন্ডাম কাইসারি জাকাই নই ব্ল্যাক এন্ড হোয়াইট নং প্রকাশ খাইতম নং মিডিয়ার মাধ্যমে এই কচিন থানি জেরক্স কপি তো ত্রিপুরা মথান তরফ থেকে না হয় রাজ্য স্তর কেন্দ্র স্তর হোম ডিপার্টমেন্ট ফুনুতম কোনো মেমোরেন্ডাম করে যা আলোচনা অঙ্কা সেবারাল টাইম থাকা দিল্লিও ফাইলেকা থাংলাইকা আব আইসুইয়া কুমফুরুনার খানা খানা 125 অ্যামেন্ডমেন্ট আব বিজেপি জনজাতি মোর্চানি বংনি ডিমান্ড से चार्टर ऑफ डिमांड इलेक्शन नि सिगां बरक आबो सबमिट खाइजा आबो बाय बुबाग्रा आचुगै शुक्ला चरण सह आरो आचुग लाइखे যারা থাঙ্গো ত্রিপুরা মথানি বুবাগ্রা 1-2 ঘন্টা আচুমা পড়েছে আপলোপে হাস একটা ইনপ্লান বম পার্টি ছয় তংলে আম তো থাইয়া দিল্লি আনত লানিয়া বা 그의 제 타나이로 봉비신 거공 허블레 아차 아보카이 পরবর্তী কক আবনি সেকান ইলেকশন রেজাল্ট মানি পরে অরব অনারেবল হোম মিনিস্টার ফাইথবেকে বরক বাই ত্রিপুরা মথানি প্রতিনিধি লোক মালাইখা মালাইयै তামনো মানখা হিনলাই নং মিডিয়া তৈ সুন্দা মুজুং তাঙै বাজি সগলাই বাজি তাম মানে সগলাই অবশ্য ত্রিপুরা মথানি যারা ফলোয়ার জনগণ বসুন তামো মানখা ইন্টারলোকেটর তো চিনি ইস্যু দंबाया মধ্যস্থকারী রায়বাই আবো তো চিনি ইস্যু আবো চিনি দিমানিয়া আবো চিনি দিমানিয়া বলে আবো মধ্যস্থতাকারী বলে 6 শিডিউল কি जों কোনো কেমনে ইন্টারলোকেটর চংইদা जों তবু সংবিধান স্বীকৃতি বলে আবার সংবিধান অ্যামেন্ডমেন্ট খাইছে 6 শিডিউল রিজার্ভ বলে 18 বছর পরে নিন খেতাম ইন্টারলোকেটর নাম তো না যে যাই হোক আরো অনেক প্রেস আর নুখা বংনি সংবাদ মাধ্যম তৈ जों অফরমানি ইয়াগুলো তাকব আলোচনা অব্যাহত আন্দোলন চিনি আন্দোলন অব্যাহত নবলে নিনি অব্যাহত বতে অব্যাহত আবনো নং বসে नंबा ग्यारंटी से तो काबले मसे तारन बिसिं मानसि नाय न मासे मांगा हंगाबा तावनि बुबागरा न ओ कृष्णपुर वाइसा आनते आं राजनैतिक समाजना हाचिना ओ लालसिं मुरा वाइसा आबो तो जों सादि हियाबले आबो को बुयानि प्रेस खायदिता नों आं टीएसपी थांमानि सिदाम देबो थांमाबा तामनि निनासं माथा बेता हंगाबा नरम साव बंनि कुनो इम्पोर्टेंस करै बरगर वाक से खाया नों तामनि आसे बगर मिहिम जाखाबा जों फाइमानि टीएसपी माने आरो अमरपुर थांगै खरचा पक्ति दाइरेका 50,000 रां माने थांगाय आ 50,000 रां नै साबो आबो सुंवा नं माध्यम तै नंले 50 लाख दा ना बसु कोटी आबो आसमसा 20 पुरन नङा जनगण 1 लाख राय बांगला तुयो कलगि दंबो कारिनाय जनगण आर आबोनि बागै थैनुय जों एडिसि फाइट खैया ए एडिसि तुना थांतानि बहु बरक करिखा जोंनो खिबि थांबाय था जोंनि लांमा दंखौ इच्छनि आसि थांबाय जों दं
abo bulai chalai tongnani bagai जों অটোনমাস ডিস্ট্রিক্ট কাউন্সিল সান্নাया আর नों बुबाग्राबो एमन भाबे जोंनो दफानो फुनुका माने मानसिनि तागले तिब्रालेन गेदार तिब्रालेन नों ताबक साव ते 2 मास नायसिंदि 2 मास ते 5 मास करबो नों आर्टिकल 2 3 অনুযায়ী तिब्रा मथा ग्यारेंटी रिमाखाय आं राजनीतिनि रौचारन खायनो जीवनो কোনো পার্টি খাইয়া নবা চুথানায় সিদ্ধান্ত বর্মা বাই দিলে যাব মলে এই তিব্রা মথা যদি তুই ফাইমা খাই ও ইস্যুতেই নং মেমোরেন্ডাম প্লানই হোম মিনিস্টার তানি থাংরা কাই जोंते पार्टी खाइया थानी लिखित यांगो प्रेस मीट खाई थानी मेमोरेंडम दिखाई नहीं नर सान्दा लिया कोनो अज्ञात कारणे अब नरम क्लियरेंस खाई तांगी सान्दा गया बरम क्लियरेंस दितो तम गुंजन नों तिब्रा मथा से खायोगा अब सरकार बा हामनाने अब आं बानो सायबले दासी दाम निमंत्रण मानजा मिठाई लेके आओ फाइली जों सरकार से हामनाम गायनो निनि उद्देश्य की तिब्रा सानो मिसलिड खायै अब्दै समुद्र यागारिनानि दानिनि नुंका डेमोक्रेसी को करिका अनेक ব্যাপার दं और डेमोक्रेसी तो कंक करी निं तामो जों तो दीर्घ बছর स्वर्गीय श्यामाचरण त्रिपुरा नगेन्द्र जमातिया संग्राम हयनाथ बाबू ताबो गोथां दंखौ उरन उर उपाराव याकंबाय हिमै आंदोलन खायखा अनेक 18 বছর পরে 6 শিডিউল মান और कय मास सुनगाबा 18 मास হচ্ছে বেড়াইলাই মানে 12 বছরনি যত পিকনিক স্পট হয়তো পাঁচ পাইবে খেলা কাছা কোর্স নিউজিল্যান্ড সুইজারল্যান্ডও থাকলাইছু বরণ রাংবাই সাধারণ একজন রোগী 1000 ফিনান্সিয়াল অ্যাসিস্ট্যান্ট মাখাইছে সন্তুষ্ট কিংবা ফোন বাই সাইরে গে जों जागो आना मतै जगह अमतै एमएलए बा एमडीसी फोन बाय साइरि आनि चिकित्सा सुचिकित्सा उंगाने फिनान्शियल असिस्टेंट सानि रांकरि नम नुगान तेबो केलेंकारि ओ बसुगो थांखा एडिसि रांकरि कोटी टाकानि केलेंकारि बर फाइकाबा नम नुगान with evidence नुगान इतिमধ্যে বেশি দিকলা जोंनासुको थाना नाया हुमकी दुमकी रिखेले फियाबा अनायासे न अहर फाइनाय गभर्नमेन्टनि बरंगो जोंना सायज खायनो जनगणनि रां 900 टाका আর সিদ্ধান্ত বাবা দিনেশ দেবমা एमएलए बासाना हंकाय राजबारी क्लाइ दंखामो याकुं रमै राजानो साग्ला खामो निन मथाव बुं तासिदिनै नों टिकेट खायानो रतुना नांगला खामो आसंनो बुटो बजाना हंकाय दिल्ली तंतते कय खामो खाबर बाय खामो एक बছর পরে তুবले आं खायाबले बुट रिखा बेंगलुरु थांजाको आं 1.5 मास পরে फाइबले आरो तंतते न बाजी सगले मान नन तका 27 तारिखनो गाथा तिब्रालेन मान बनुहुर तका अबखाय अबसुखाय प्रकाश्य दुकारि माने जनगण सुनु যারা অন্ধভক্ত অবরক্ষায় উগ্রং লাইयो তিনি তানি অকালচার ফাইকেবা নক সংলাইयो ভুলাইयो নক রুখুবিরি লাইयो आ कालचार तो आवा हामिया आवा सु भक्त उमा हामिया आंसु राजाना हामजाक मानो त्रिपुरा मथाव केव 18-19 বছর লাগাত একজন বড় ভাই কথাই দমাইয়া आं दिनेश देबमा 19 বছর রানী आं ताबो हामजाक भबिष्यतबो हामजाक थानाय आइ हिनितो निनि चाया सुबिया तखा आं सानाय सायान को गेबले संगीता बुबागारनो फेस टु फेस सोंले आंगा नों बिशु देबमानो तांनि जुनाल लिया कारिखा
bintang activities nungla silo tong tete ni cheni norom borok report du ang saka ground floor di karir ground floor ge karir kono a bisu de polman dan go noi soini record tongo kiri poro kari sidika ang thaga horo khwai journal ni chairman notlang ang saka oro bisu note se chairman dadi hindi noro phaya bono background do kari nangaw no sengna sepai tesa dai pikwa bo chairman man thagai sakhun ma hung thaga haja bini uglo ko tam karo to ngabus kari na bana teba tum pachur nang raja ni rangkrui raja last bikhabiri nomination jaram mandai romno election gairi kha ang chuta party nogoro ribaidi hne koi koti kaka hijam maman tibra motharo madama maya সরকারি কর্মচারী বসুরিকা মাদামান 2.5 কোটির উপর আর ভাইজা সরকারি কর্মচারীর বসুরিকা সাইডামা হামজাগো বুবাগরণ ল্যান্ড হামজাগো তিনি সাবনি কারণে আহি চাপ নাই নিও বুবাগার লগি যে বড়রক তঙ্গ আ বড়রম কারণে আহি চাপতে মান দিয়া জনগণ আরো ডেমোক্রেসি করতে পারিলা আবো সারা তো বুবাগরা ভাই যত বাকি একাই থামাইকা যত একা থামাইকা বুবাগার লগি তাও করে ও কতিপয় গা বাকি বা যত প্রার্থী মায়া নলে হাজার হাজার রকম থামাইকা bubagar bo kubun chai to kata bo prathi maya thangbai kai ne ga prathi mane to nung bai tong nable 11 tarik moti ase bo phori to mani ekta press meet dekhai jaka tam karone thangka ba borok dol ni okor thang ko ne khai kung yan na tang khai ya abo ba pai ni ya len den issue ya angore mle maung khai che pai we and issue khai che pai absen bagai seti promoter hapai ne boto bung saitan khai ni je bo so I am a politician and politics khayo and politics so gain na hama mandai nang khayo politics so ga politics ya kari ka ho bomno politics in national party recognized political party our so politics so na ya ka kable ni moto political party se ya bobo gara bo sable an moto political party ya আনো যে মুগা সদস্য ন ওয়ারিয়র সিন মানে যোদ্ধা ওয়ারিয়র মিন্স মুভমেন্ট সানো nga movement khena gai nang tahanani মন্ত্রী সভা হামদা হিত খাবা সম্ভবত মহাব্যাপং মানো হাবিপা মানো আগত কারণ তো নাই nang bubur gai salai baje futilai সরকার হামদা নে bubur gai nang o by election sampokhe prochar khaye agoto nang sidang da ma dinesh da ma dage ro ma kare nang bono dai khebe able boro khai chung gai uneducated buto ma basai hamui thanbai kha abono tei boro matha betha tam tho norok educated ml dongkha md sung dongkha norok ni banje men norok cinta khai DSP ni president sabo abo nang sena nang nia nang nugan sabo president sabo secretary abo se bong tago na mane कुछ नेता अगरतला में है बुबागरा साहब उन लोग थांचा नहीं चाहता है जो थांचा में आया उसको कभी पूछा गया आप कहां हैं কোনো দিন আগরতলা সিটি কমিটি খাইতে মাথা আং অবজারভার আনো চং রেখে আং সিটি কমিটি খাইতে সিটি কমিটির বড় রাজবাড়ি মাহাবিয়া সাধারণ বিনার ওয়ার্কার একজন চাকর সে বেতনদারি চাকর অবশ্যই কারির সিটি কমিটির প্রেসিডেন্ট নংতে সিটি কমিটির অস্তিত্ব তো বিমান না হাইরা বুবাগরা মায়া সন্তুই বড় গ্রাম থানা সে কিনে যাবো
observer list to seria tanai relay from sala ibu pagaraba bono city ore dine afuru to ni motha buto butu basalai na nung layako tar mane botui gang bubagara nora hat thaka bujidi 근데 또 아 게임가 라이트 항상 대신에 일렉션이 버스 강가 제 DEF 성사위네 DEF 니부신 되게 제 fan collection खाइमाने सुटा पार्टी सुबह सुखलागी बस कांग इलेक्शन के द ट्रिपलेन बगी सवा खाइने ने जे वर्क सानमाने आबो abang khana ka tahu TF সংগঠন memorandum tu bui sidam da borma bai ang to official permanent asugo asumoyo memorandum tu pheka অভিযোগ ang saka da sidam saka একটা ইন্টেলেকচুয়াল অর্গানাইজেশন কি বছর যখন টিউজিএস जों লগি সংসে ভ্রাতৃপ্রতিম সংগঠন বা ব্রাদারহুড অর্গানাইজেশন টিএসএফ টিইউকেএস টিএসএনপি জানি উইংস ন চাবো একটা ইন্টেলেকচুয়াল সংগঠন নরগরব নং বিচার ন जों খাইমিয়া সরাসরি বুবাগারা নারো থাকি DEF no hormone DEF no roh kasi chenda memorandum naraglia bomi complain no boro সম্ভবত থাকা কথাতে আঙ্গাও সাইমিয়া বড় একটা সেমিনার খাই সেমিনারের মাধ্যমে বোবাগরানো চিফ গেস্ট হিসাবে আসুগলি হই বড় ফ্রি ডিসকাশন খাইনানে পরিবেশ মালিয়া TISF no দায়িত্ব লিখা sekarang butuh-butuh kok ti second harus selesai naik abdi poribesh senam sih am সম্মেলন sekarang memang ini kayak kari siroka tol itu sih boys kan prominent leader jauh apa asupan pakai rang to हमको खा ya pernah lagi একটা big amount বরং সেমান rang to সেমান apa ya apa ni kuno hadis malia apa bong ব্যাপার anggar bawa se bubagara no singa bothanya anga সংগঠন কিছুয়া চিন্তানি অভিযোগ পাইকা সিনিয়র লিডার হিসাবে সেন্নারলিয়া নিরহ অবহাই অনেক কিছু ঘটনা দङ ত্রিপুরা মঠা পার্টি দङ অস্তিত্ব দङ হেंकाका जों जेदिन प्रेस मिट खायो हरबाताङै CWC गठन खाइला दा करै प्रमाण होनब्ला नम थाने दिनोबा बर निर्देश हिसाबै ब्लक खाइनाय जों दुई मास बिसो तारमाने निं करिखा आइ होनब्ला ता जरा दुनियाखौ दुई तीन मास परे बिसो खाइनाय जिनिस करिखौब्ला तिब्रा नम थाने ओंखाय नि न साइ नङा दि आन TSP आव साव प्रेसिडेन्ट बा नङा तकबा न मथासे खाम करिखौ खाइ बुनु दिता जों तो गाहाम कामना खायो जों बुबागारानि सुस्थ स्वास्थ्य तंथं हाम तंथं बुबागारानो जों हामदाक थानाय बब लेन्ड इस्युति आन्दोलन खायथं जोंबो खायनाय आवश्यक जों जनगण बेनि प्रति फेक तंखांखाय तंगानो जों तो डेमोक्रेटिक वेटे जों आन्दोलन खायनाय बले आइ जनगणनो जों साव যারা बखा पाइ थागा तिनि अनेक दलथान जुगलिखा रियाय चीन प्लेटफर्म फाइथं एवं फाइनायनि आशाबादि जों अनेक जनसंयोग बुं थांगा अलरेडि मानतो ताबो महाराजा तो प्लेनारि सेसन बिसिंथि के बिनि चेयरमैन सिजाकारि प्रेसिडेन्ट बिके रामखनो प्रेसिडेन्ट रजाखा आबुनि यागलो TSP ताइसा एगारटा गरिबा नै फाइमानि यागलो ताइसा हाइने हाइबरगनि सयजना CWC कमिटी खायै साख्लाय जागोन नोटिफिकेशन जागोन जागो नों बाहाय के चम जे TSP ने किरि जागोन बरगनि ताइसा कताबे कमिटी खावै ब आरो हाइन हाय महाराजानि बुं बाय महाराजा सभाखौ सयजनानि बुं खायका TSP ने किरि जागोन बरगम हायके बरगनि जे वर्किंग कमिटी CWC कमिटी खायै बसकानि गो सामुं ताङै फुंनानि TSP नि अभियोग आबो कुबय आबो मुथुना बागै बरगके आबो मुंरक तिखलाय जागोन सयजना आइमिया TSP आंगकक सया जे TSP नो किरुइ खायो बंनि आबो करै आबोले प्रमाण दंखा बंनि बॉडी करै
executive body kri district kri block kri kha abo to plenary session no bo saklai kala ka kri le khanani proyojon mone khebi ko na tuisa kintu borok je saw TSP যেদিন এগ্রিমেন্ট উঙো আদিন টিএসপি কমাই থাকাই টিএসপি সংগঠিত সঙ্গে টিএসপি ত্রিপুরা মথা হাত থাকা আবো কইক টিএসপি নি যে এফিলিয়েশন আবো তো মথাং না তংখাবলে তাকবো নং বুবাগরা সাহেবলে নি লাবনো এফিলিয়েশন খেলছিদি কমিশন জানো গইনে nang bubagra bo a evaluation tagbo tongta president jong ya ko secretary song ya ko song nai ta TSP remove khai dise khomle commission থেকে চিনি চিঠি টাইম টু টাইম যত পেপার চিন থানে ওকে যেটা কোন রিজনাল পার্টি তাও বর্তমানে ত্রিপুরাও করি কোন রিজনাল পার্টি করি চিন যত না হাত দেয় তার জরা ইভেন ফোন নাম্বার অফ দি আবার কমিশন বন্ধ yang company memandang even account alada তারপর ini accounts update ত্রিপুরা মথান চিকরি সিম্বল যে নিতলাং থাকা সিম্বল ko muna যেহেতু রেকগনাইজেশন থাক টিএসপি ni সিম্বল তমানি আনারস থাকা even flag color nahar sika संगाव आला मा खाय ना आवाज ते कोनो प्रॉब्लेम करिबले आरानी टीएसपीओ साबो प्रेसिडेंट सेक्रेटारी आबो बो वराय तंना कोगे बम बागैबा जखन त्रिपुरा मथा याकारखा आंगो वनाय तंना कोगेबले तामखै चले लाइनो बुबागरा तामखै कमिटी तेसा 5 जन 6 जन तुई खेका आव बंगन सुनि आबले आना प्रश्न ताखे